Öcalan'ın, ben de Amerikiyanın yani devê proaktif bibin aktöreke serbuxa. Eger ew nebe Amerikî jî nikarin alîkariya wan. Gelek spas doktor pirsi gelek hatine em bi kurtî behsa wan pirsazî ji we bikin lê divir da tiştekî din hem ji bo mamoste Fuaz hem ji bo te jî dixwaz bêjim yanî eger hatû Mazlûm Ebdî li ser daxwaza Öcalan çekê xwe li wê derê jî deynin bêjin em bikevin nav ordiya Şamê bi wan re bêne ew kirin wê çaxê بدیل تنه که امریکا اگر بدل وان و اسرائیل نبه هزکا دن پیدا بکن جبر که چک همی چک امریکا ندانه لوی داره هزکا دن آلترناتیفه که دن پیدا بکن لوی داره یعنی افزید کاره یعنی مرش پاشگو نکردی تشته یعنی کاره تشته که دن بخورا درکبه و اگر تشته که واچه به لگلک پرسات نه یک جه امان وی پرسه بکن جوان پرسا کرد مامسته فواد که آزاد رزگار گوتیه پرس نیرین دمه که دگوتن امریکا به کمک تایبت روش آوایان پکته مظلوم عبدی ده پارزه دا آپوی تشتک نینن سریوی گلو دبه هکه مظلوم عبدی بگوتنا آپو نکه تشتکی بین سریوی پکه حول بده کسی که دن لشونوی بجی بکه و آنوی برطرف بکه حوله راکبه پرسکا پرسندن جازف پرسا بیجم پاشه اون او بکن برسوایی بدن شکر نوین تشتکی کربو گو پرسکی کربو بگوره اموی پرسه بینن چاوامه پیدا کن خوشکا نوین الور پرسکی او کریه پرسک من جه ما مصطفوات هیا دبه کرد خواه چاوا آماده بکن کاره اف پوزیتیف افکت بکک و کردین با کرد اف جه برایتی گلان برده و وگرن سر کیملیکا خواه و داخوازا کردستان که آزاد بکه و دیار دبه که اسرائیل جه کردین با کرد ایک دیاری دده ترکا و دخوازه کرده باشور و روژاوا خلاص بکه اوه پرسکوی دوی واردایه طبعا پرساد برسوا هم بده حتی که پرسیدن زی پر بکرتی بجبر که ده دقیمه ماه راستی بله ما مصطفات نهای یکم اولکاری مظلوم عبدی بل و ساوی به گریدایه اولور ام دزانن وان سالن داوین اولکاری آوی امریکی دو پارزن سفری وی در به işte helikopter امریکی وان چنوبتن با مظلوم عبدی ترس نتنه Öcalan wî bide kuştin yani heteşejî dikane bixwaze bikuje wexta ku helwesta Kurdistanî neteweyî bi israr biparêze Tirkiye jî dikane İran jî dikane yani dijminê me pirin û em mecbûrin li hember her dijminî hayîdar bin û xwe biparêzin pirsgirêka me نه امریکی، اسرائیل، روس، چین، بریتانیا ناف شر جهان سیمه و لکیجان قنجکا جهان شر پفشونک چه بوه تمام دولت جهان ناوی شریدنه yani şer 14 sal li Suriye dimeşi maşer Esad û İxwana bû. Amerikî têde bûn, Fransız têde bûn, İran, Türkiye, Rus tamama dinî hundur Suriye'de bûn. Şerê İsrail û Filistin ne tene şerê İsrail û Hamasê bû. Tamama devletê cîhanê nav wî şerî de bûn. Em nikarin yekser helwesta van devletna biguherin. Lê em dikanin helwesta xwe
tespit bikin li ser wê helwestê banga yekrêziya siyasî bikin. Numuneyek bidim. Sala 2005 Amerîkaya bo Iraqê anayasak pêşniyar kirin ku her bajar bi Bexdê ve girêdayî be lê otonom be. Eva anuka pir bûyî modaya ademî merkeziyet, desantralizasyon. Mam Celal ev imze kir vegeriya hewlerê kadroyê PDK û kadroyê YNK gotin em qebûl nakin. Kemî federasyonê em qebûl nakin. û li ser Amerîkaya ferz kir makezagona Iraqê li gor binav li gor sîstemek federal hat imzekirin. Aniha jî mesele desthilatiyê navçeyan pir xurt, yani waliyê Kerkûkê nizanim hewlêrê bajarê Erebayî dinê li gor projeya Amerîkî ewilî hatiye xêzkirin. Kurda û qebûl nekir got federasyon gotin wê çavê sê bajar bên ba hevde ew bibin herêmek federe. Heger Kurd Kudî helwestek neteweyî bin û li ser wê yekrêziya siyasî pêk bînin dikanin bandor li siyaseta İsraîl jî bikin la Amerîkî jî bikin. Lêkî em li sehayê tune bin kes nayê ji me re dewletê ava nake. Pirsgirêka Rojava yek jê ev e ku PYD YPG li ser terîtorya Rojavayê Kurdistanê siyaset nakin. Li ser Bakur Rojalatê Sûriye siyaset dikin. Bakur Rojalatê Sûriye sedî 6 hefteyê wê Erebê sinene. Hêzên SDG li dor sedî 6 ez baş pê nizanim hinek dibên sedî 5 hinek dibên sedî heftê çekdarên eşîrê Ereban e. û ev bona rojên pêş de ji her cûre destêwerdanê re vekiriye. Em de çawa kanin pêşî li vê bigirin berêberê yekrêziya siyasî ya millî li başûrê biçûk Rojavayê pêk were bi başûrê yekrêziyek siyasî peyda bikin û Kurdên her çar aliyê cîhanê û her çar parçeyan piştgiriya projeyek neteweyî bikin li Rojava. Dema ev tune be Amerîkî İsraîl nizanim koalisyona ji mer tu dewleta ava nakin. Xalek din ez bêjim tamam îro yani kes ji me ne muhîbê İsraîlê û İsraîl jî ne muhîbê Kurda ye. Em dizanin ku ji 48 û heyan bi salên nodî İsraîl û Tirkiye hevalbendê hevî stratejîk bûn. Têkiliye istixbarî, leşkerî, iktisadî, siyasî di nava her du dewletna de xurt bûn. Sedema ku têkiliye wan xera bû doza dewletbûyîna Kurdistanê ji salê nodî pêve. Dema AKP hat desthilatê ji du û heyan bi 2013 têkiliye AKP'ye û İsraîl jî pir xurt bû û li hevdû bûn çi pirsgirêkek wan tune bû. Kengî xera bû li Sûriye şer derket, keşeya Kurd xuya bû û li Misrê darbe çêbû. İsraîl û Suudî û Amerîka piştgiriya darbeya leşgerî kirin. Erdogan jî piştgiriya Morsey domand têkiliye wan ji wir xera bû. Anuka jî keşeya wanî esasî Kurdistan e. İsraîl bo berjewendiyê xwe statûya Kurdan diparêze. Siber roj Tirkiye ji Kurda bêtir berjewendî rê İsraîl û Amerîkaya bidin ew piştgiriya Tirkiye bikin. Ev demê siyaseta ya berjewendiye rast tamam usta. Belê keko ev fersendê dîrokî ne. Di 2014 de Başûriya û Rojavaya fersenda dîrokî revandin. Yani hin wê çak Tirkiye daneketibû Sûriye pêşmerge derbas bû çûbû Kobanî sînorê Ereba di nav dewleta Iraqê û Sûriye'de Daişê ji holê rakiribû me nikanîbû li jor pêşmerge li jêr gerîla ketê hewle de sînorê navbêna Kurdistanê ji holê rakir. Siyaset balaya qebûl nake wek xwezayê ye. Dewleta Tirka ji vê sûd wergirt
داکت بری جرابلوس دور عفرین دور سرکانی دور اف دمجی فرسندک دیروکی یا فرسند دیروکی جیل بنده مروف ناسکنه بله راست از چاوا گلک دولتا ترکا عجله دکد و سیاستا کرد جی عجله بکه بله پرتا دنیا پاکوری دوی چه بکن جبو مثلا اسرائیل مگو شورشگرین کردستانه دوی سنگر کردستان سربخو یک کرتی ترک نکن به هلوسته و اپراسیون دولت ترکا لهمبر کردستان دشیفره بکن بخوازن پیشی لی بگرن به تمام هزا خود بخوازن هزه بدن هزن روژاوا که بونا درج هدف خواهی ملی برندن و او جالان و باخچلی و اردوغان تشهیر بکن به ملت بدن پام کرن که ev ne peyvajoya aştiye na aşti du taraf şer dike ya tarafek zorayedin de bu aşti çede be ya her du taraf patadık kevin ve çağı aştiye çede be li sahaya me zora devleta Türka ne biriye ku aştiye dillehe mede çebe be jibo aştiye dillehe mede çebe be de em zora dagir karabı bin devleta Türka em jihole rane kirine le duxwazin hedefê xwe siyasî ser me ferz bikin ev ne pêvajoya aştiyê aştiyek bi vî rengî tune ye em li hember van aştiyê dagirkirine ne divê em karê xwe binerin yanî çekdanîna PKK'yê xwefesekirina PKK'yê dawî li têkoşîna me yê rizgariya neteweyî nayîne heta divê ji berê bêtir em cehd bikin ku sehavala nemîne werbêjim û birayjar gelek spas dikim wext rastî wext xilas bû lê em çend deqê din jî bidin belkî doktor Yaşar jî tişkî bêje lê di vir da tiştek xuya dike eger hatû İsraîl bi piştgiriya İsraîl Durzî û Elewî federalîzmê bixwazin ew bikin Kurd di wê şaxê wê rewşa Kurda çawa be divê Kurd ji vêya kêmtir ew nekin yani her çi xasa Türk ferz bike li ser daxwaza Öcalan ku bêje çekdeynin û tiştekî ew nebikin bikevin bin kontrola Şamê wê ev tişt jî heye yani divê mirovan jî ew neke doktor gotinekî dawiyê tu bixwazî bêjî temaşevanan ra ew bikî kerem ke mikrofon çalak bikin Spas dikim tu dengê me vekî belê me vekir belê pêşê ez dixwazim bêjim ku ew deklarasyon ne deklarasyona ji bo pirsgirêka çareserkirina pirsgirêka Kurd e pirsgirêka Kurd û Kurdistanê çareser nebûye ew çareserî di qabûlkirina yek neteweyîtiya Tirkiyeyê paradigmaya yek netewe hatiye qabûlkirin ji aliyê PKK we ji ber ku lîderê wan e loma dibêjin PKK bêguman e di nav wan de însanên din henin ku wek dibe ku wek wan wekî navfikirin lê lîderê wan لîdertiyê wan merciya herê resmî ya ewkê wan e ez Öcalan ne mirovekî bende lê mirovekî azad dibînim azad e serbest e bi eqlê xwe azad vafikira dibêje netewe paradigmaya yek netewe ya dewleta Türk qabûl kiriye mesele Kurdî bi paradigmaya qabûlkirina yek neteweya Türkiye nayê çareserkirin lewra Kurdên ku dixwazin siyaseta Kurdî bikin divê paradigmaya netewe Kurd bikin esasa navenda polîtika xwe hebûna xwe bi vê meşrû bikin bi vê rewa bikin meşruiyeta wan referansa wan divê netewe Kurd be eger li esasa netewe Kurd dîskursa xwe gotara xwe
پیش بخن او چارەسەریە سەختە ئەو چارەسەریە سیمولاتیف وێ تێک بچە وێ پڕ زوو کارە ژە ئالیێ گرسەیە کو مانیپولە بوونە ئانەها کارن هشیار بن ji Kurdan ra rewşenbûnekî nû hişyarbûnekî nû lazime çawa salên hefteyî mixabin yani 45 sala da ew temsîl werkir ku Kurd carekê din ketin eqlê xwe wesayetê dan dewleta Türk heta eviya xwe kolonîzekirîneke nû ye yani ew temsîla siyasîya PKK Abdullah Öcalan ji bo Kurdan yani xwe kolonîzekirînê xwe mitingehkirînê xwe kolekirînê dide pêşiya milletê Kurd divê çareyekê wan heye yani çareya herî mezin netewebûna Kurd e netewebûna Kurd dikare hemû pirsgirêkan astengan ji olê rake çareserî bike eger Kurd netewebin hemîn tiş ji bo Rojava derbas dibe Rojava eger bibe netewe û weke aktorekî serbixwe dikarî be otonom biryara xwe dikarî bide wêrekiya ceserata ew qehremanên ku eskeriyê xwe de qehremanî kirin lê di rewşenbîrî de divê qehremaniya rewşenbîrî tiştekê din e divê bi eqlê xwe tu tev bigerî azad bî ez dibînim entelektûelên Rojava pir caran rexne dikin wê da wê hin aktörên baş derketina holê ew negerî dayî bi partiyan pir rexneyê axaftinên Öcalan dikin başûrê dikin çima hûn destêwerdanê karê me dikin ew dikin ya rastî divê xwe rexne bikin berî her tiştî başûrê bakurê erê dikarin her daîm destêwerdanê bikin lê divê berê her tiştî hûn bêjin em li virin em biryara xwe didin eger nebe ew Rojava nikare bike aktorekê çalak aktorekê ku dikarî be pêşeroja Rojava ava bike û di Sûriyeyê nû de jî rolekê korektör baş bileyîze aniha li Rojava kesên wek PYD û kesên wek aktörên Kurd ku li ewkêne li seheyê ne li benda hinekê ne ku ew lîstikî xirab bikin lîstika Şamê xirab bikin li benda Durziyan e li benda Aleviyan e li benda İsraîlin li benda kesên din in yani wisa hatiye ku gotine soz danîne Tirkiyeyê ra söz danîne ji Colanî ra söz danîne Abdullah Öcalan ra ku ew ne aktorê xirabkirina lîstikê bin yani divê ew li gor bi nezaketa siyasî bi her kesê ra diyalogê de bin ez zanim nameya ku Abdullah Öcalan şandiye ji PYD ra duwir de gotiye ku hûn ew nekin yani hûn bi her kesê ra bi hev ra tekilî deynin nav diyalogê de bin prosesa devletbûna nû hûn nebin aktorê xirabkirinê hûn nebin aktorê xirabkirinê û ev ya jî dike ku yani Şam çi bibêje ew ê qebûl bikin Tirkiye çi bibêje ew ê qebûl bikin bêguman ew nerehetin yani ev ya ne ku SGD HSD PYD Mazlum Abdî ku dixwazin ku bi vê polîtikaya bikin biyamin ne azadin biyamin ne azadin nikarin proaktif ji bo berjevendiyê Rojava ew vîzyona xwe bidin qebûl kirin tevî ku herî bêhês hevin ewin seheyê da li Sûriye herî bêhês aktora herî bêhês herî saxlam herî orjinal herî ku reva ye evin û bêguman ku gelek milletên din jî li benda Kurdanin yani Alevî jî li benda Kurdanin kesên seküler jî li Sûriyê benda Kurdanin Druzî jî li benda Kurdanin ku eger Kurd înisiyatîvekê bigirin alternatîvekê bigirin ji Şamê ra bibêjin em tek neteweyetî tek devleta Arab naxwazin em viya qebûl nakin û rûnin ew xwe bikin yekîtiya xwe netewî yekîtiya netewî li Rojava ji ber ku azad nînin ji başûr û ji bakur azad nînin loma yekîtiya netewî çênabe jî heya ku dibin emrê wan de fermana wan de ne çênabe jî çi qas bên bi hev jî çênabe
gelek spas Doktor Malatava ve bavê Elî Mordem gotiye pirs ez rica dikim ka daxwaza we çi ye bibêjin ji me re ku em jî wek we bikin tenê bi gotinê çê nabe gotiye pirsekê ewa kiriye gelek spas bo pirsa wî jî ez bawer dikim em hêdî hatin me 8 deqê xwe bi ser jî kir lê كيك حاجه خازم جبو برسيت شكي فيجم يعني بله. شاره شواكو جولاني او كاخا يعني اجتماعي كومكر كونفرنس خان اجتماعي كومكر شاره سبيروش كرت انيشيتيف بكرن كونفرنس خاي نتبي يا روجاواي درس بكن وكا الترناتيف وكا جبو بيش روجاوان فيزيون اكتاينه بروجي كداينه جبو روجاواي و او شاره يعني تشتكو الباشوري او جبوس اواكرنا دولتك مركزيه عربيه دكتور ما مستجزانا حولدان هنا كوميسيون كي تشتكن جبو دستور كي بنگاين يا اناياسات بجن زاغونا كاب درخن كرت دانن يعني شغل غورا خو او كي تشكن كافي افج خطريه كي تعلقه كي مزنر پیشا کرده يعني دوازم تشتك بيجم برای حجي بله ما مستجز یکم از ندوی قناعته دا مکو هتشه بکانه نتوه کی لسوریا آوا بکه طب انگلیزی دمین نیشن بولدینگ yani neteweye ki ava bıkın. 6 sali nizanım 7 sali bazı Irak, Suriye, Mısır, Nasır, Libya, Kaddafi xwestin neteweye ki ji devleta xwe re ava bikin nikarî bûn ava bikin. Bas ji HTŞ bêtir nêz bû ku kanibin neteweyekî ava bikin seküler bûn ji gelek PKK-yan piştgirî distendin. HTŞ nepêkane ku neteweyekî li Sûriye ava bike û Kurda, Durziya, Nusayriya, Ermenî û Süryaniya û Erebên seküler ji vê mecmuayê neteweyek ava nabe. İstikbala Sûriye parçebûn û qenaeta min 10 sal lê pêşiya me döndür Sûriye'de dê şer hebe. Siyaseta Kurd divê vê bibîne. Yani Amerikî, Türkiye, Ocalan, ji wan re dibêjin işte entegreyî HTŞ'yê bibin. HTŞ û rejîma wanî li Şamê ne mijara ku Kurd kanibin entegre bibin. Ew ji vê re nemüsaidin. Îjar ew pêşniyara Keke Yaşar dicî de ye lê li wir problem heye. Li wir problem Bakur Rojhilatê Sûriyeyê. Yani konferansek neteweyî têpkere çêkê heger wek navê xwe neteweyî be divê ji terefê siyasî yê Kurda pêk bê. Li wir PYD û YPG tifaka wan bi hêzên Ereb re ne. Yani Bakur Rojhilatê Sûriye ne Kurdistan e. Stedî şestî zêdetir nişteciyên Bakur Rojhilatê Sûriye yani dema tu Raqqa û Dêrê Zorê bi ser xe û xwe bigêjîne Helebê zêdê sedî şest nişteciyê wê derê Erebê Sünne ne ye. Yani berê PYD, YPG divê vê kêşeyê çareser bikin. Başa xuyayê wext qediya mamosta metxaz pirskî din jî bikim pirsekî Kurd yanî bi dîtina cenabê te ev pêvajoya ku niha dest pê kiriye yanî tenê nava dewleta înisiyatîfa dewleta Tirkiye yan hêzên navnetewî jî divê ew ê de destê wan tê de heye yanî vê pêvajoya ku dest hatiye dest pê kirin. Pêvajoya Baxçelî Ocalan. Belê he. Yani bêguman ku destê dewleta tê de heye. Fakat ez nedwê qenaetê de me ku mesela destê Amerîka tê de heye. Amerîkiya belkî zêdey salekê haja wan ji vê pêvajoyê hebûn. Fakat ez nedwê qenaetê de me ku Amerîkî û Tirkiye li ser vê projeyê sedî sed li hevin. Û netîce ev proje serketin am serneketina wê ne tenê destê Tirkiye û Ocalan û PKK'de ye. Yani sivero şer di navêna HTŞ û İsraîl de derkeve dê çi bibe?
Yani تگوتن که هت شخصی هجومی درزیا بکه İsrail set taniye goti tu nikane dake bijir. Nusayri nüfusek zêde nedindir Suriye'de u ji deselatê hatine xwarê bêşik rêxistinê nava wan de jî hene. Yani serketina vê pêvajoyê ne bi îradeya Bahçeli Erdogan û Öcalan ve girêdaye. Bi şerê Ukrayna û Rusya ve girêdaye bi konfrontasyona Çîn û Amerîkya ve girêdaye û pêşbîniya min ku ew ê bi ser nekeve. Lê em nikanin bêjin wele bi ser nakeve em ji xwarin mala xwe rûnin. Divê em hîn bêtir hewl bidin xwe bi rêxistin bikin û projeyê dewleta Tirkiye û Bahçeli û Öcalan jî têk bibin. بله مامۆستا گەل Helwesta İranê mühim ve bira بله yani me ew jî bîr kirim qal bikin bila bimîne lê pozisyona İranê girîng e divê serve pirsata tiştekî vêjim. بله Niha du aliyê vê meselê heye. Yekem yani mirov divê gawa ku ser momenta jeopolitîka nû ya li rojhilata navîn û li Tirkiyeyê analiza dike divê heman nebêje ku projeyeke yan tişteke. Carna momentên konjüktürên jeopolitîk, rewşên jeopolitîk yani ji xwe ber jî çêdibe. Yani em bêjin bandora evke heye, dominoye heye, bandora çi de perperîkê heye. Mesela em bêjin ew êrişê ku İsrail anî ser Hamas û pişta bir ser Hizbullah û em bêjin bi rastî wana bêtesîr kir bi bandor kir. Dûr da efektek çêbû, bandorek çêbû ku ew rêxistinên ku proksînin vekîl hêzên vekîlin جوان لروشلاتا ناوین چارەیەکی düzenekî were kirin. Ji ber ku hemû êrişên devletên mezin ya weka İran û weka Tirkiye bi sebeba bi bahaneya wan vekîlan ra yani wan hêzin proksîra ra çêdibûn. Niha du rengên vî çêbûn praktîkê de. Yek bi êriş û bi terorkirin û bi zulmê تدید حماس تک بر سروکی وان کشتن و اوکی حزب الله همیش شوا لب د مسئله او که د مسئله هته شی ده اس ایدئولوژیا هته شی گوهرتنا وان جهادیزم گلوبال چی گوهرتن هيا دوان 5-6 ساله به تایبتی پشت تک چونا داعشه گوهرتنک تسبیکر yani او جهادیستن ل metoda maslahat evkirin anaha. Yani çiye metoda maslahat em bêjin pragmatizm. Yani normal ideolojiyekî cihadizm ya globale bi devletin dünyavî re alaqeta danayne. Mesela El-Kaide wisa bû, Daeş wisa bû. Lê ewana pragmatistin xwe adapte kirin. Ji bo ku qedera wan nebe qedeweke ya Daişê xwe adapte kirin, ketin bi Tirkiye re têkiliyê, bi Qatarê re têkiliyê, bi Suudî re têkiliyê, ana xwe dixwazin biguherînin. Ew jî bi vê şeveyê xwe kirin resmî reva girtin. Êdî ma di vê meseleyê de ma mesele PKK. Ez bêguman dibînim ku ew ne erê bek eqil em bêjin Amerîkî projeyek nedayiye wan ka hûn jî bi vî awayî bikin. Lê ewa efekta bandora dominoye. Yani gawa ku ew bi ez jî Tirkiye jî got ka ez jî mesela Türkiye ew bikim. Bêguman ku Ewropî dünya dema ku rêxistinekê çekdar e û ku ji aliyê wan weke terorîst hatiye demga kirin, hatiye qebûl kirin. Ji xwe re bêje ez çek datînim û xwe fes dikim. Bêguman ji bo eviya ji bo herkesî ew ke. Yani herkes qebûlbar e eviya yani. Herkes kare bêje tiştekî baş e, pozîtîv e. Lê ji bo Kurdan li pêşerojê, li Bakur ew nayê vê wateyê ku PKK em dîsa bi PKK bêjin, PKK waz bûye. PKK ji kontrola tevgera Kurd berdewam nake. Nedomîne. Ew ê belkî bi hêbe hişkayî xwe bidin serviya. û vê carê bi alîkariya eşkere
بالدولته بآلیکاریا دولت بخچلیه با آلیکاریا میته با آلیکاریا هزندن و خواه او اتوریته خواه او کنترل خواه بخوازیم که بردوام بدن بردوام کردن در تفگره کرده لی دورده شر ایدئولوژیک شر ایدئولوژیک آنها در تورده دوید تو درکوی هوله انتلیکتوالین کردوی درکوی هوله ببیجن که او رگه جبو کردان تشتك ناينه برجمنديه كرداد ورده تنيه او يك نتويتيه او داويه ده تركبونيه يعني تركبونيه ابياد في ورا نقاش كرن زاني لتركيا او يعني جبو باكوريجي alternatif çare eve yani. بله yani درزکاو برسی بیجم bu kadinim yekçe sedised ez باور دکم که ev projeye hayat ne باور دکم dizanım که ev projeye devleta Türkiye'ye u divi wari de divi ev proje ne şoli kirin ev zede salni vekeyi li ser ve xebat hatiye kirin serokê CHP çend rojberê got ez zanim 4 kes koordinasyonê vê pêvajeyê 20 kes jî we amade kiriye ji bo makezagona Nuh Firdûyê de serokê CHP'ye got ev proje li ciyê mijara Sûriye û pragmatîzma HTŞ'ye erê HTŞ pragmatîst e Xumeyni jî pragmatîst bû وقتا هات سر حکم هم komünistên İranê hem neteweperwer welatperwerên Kurdistanê piştgiriya Kurdan Xomeyni heya ku Xomeyni nigê xwe giha erdê bi hezaran Kurd û komünîst giş qetil kirin Tayyip Erdoğan jî pragmatîst bû hat ser hüküm ji dudiya heyan bi du sêzda liberalî waz dikir işte pêvajeyê İmralî da dest pê kirin heya derket li parlamentoyê got Kurdistan heye herin li dokûmentên meclîsê yekem wan binêre kengî ku bi tena xwe îdî bû desthilat û piştgirî ji MHP'ye stend rûyê wî eşkere derket îro jî pragmatîst e herkes pragmatîst e muhim îro desthelata Sûriye lawaz e tevgera Kurd li Rojava xurt e heger Rojavayî Kurdên Rojava vê hêza xwe hayl nebin û tedbîr nestînin û bihêlin ku HTŞ desthilata xwe xurt bike ew ê fatura wê ji wan re giran bi em mecbûrin vê bêjin yani pragmatîzma HTŞ pêşî li cihadîstiya HTŞ û neteweperweriya Ereba gava wanî ewil navê Sûriye got komara Ereba yan Sûriye û terefê Kurda jî ev tejirandin û işte tebrik peyamê tebrîkê jê reşandin ey de baş em li vir qeyb dawîtînin biraya jî hêna civat germ e we lê rastî jî 2 saet û 20 deqe bes ez bêjim em bêlin hinek li demên pêş belkî pêwîstî bi programekî din jî hebe heyî te Doktor Yaşar Zertkiriye sözü jê bigire bernameyek din jêkê kek hecî ez dixwazim tişekî bibêjim kek Fewzî gotiye bandora civakî derûnî de çi bel ser netewa Kurd ev yanî fikre ev ya du bername ev serê xwe bernameyeke ew serê xwe bernameyeke rast e yanî ez bêjim lê ez dixwazim tişekê bêjim kek hecî ji bo mesele proje yan ne projeye ez ji bo ji aliyê navdewletî we ji aliyê Amerîkiya we dibêjim ku pirsa ew prosesya li Tirkiye ne projeya wan e loma dibêjim bandora domînoyê lê ji aliyê Tirkiye ve bêguman ew proje ji berê da jî heye ji girtîbûna
عبدالله هجلان او خبات جبو حطيه او كرن يعني وهر كانوا وقت بيجن جوا 6 سال هي يعني اري هر وقت جوا كل لازم بويه جبو وان جاشنا حواري او كده بيداويه بيجومان انا ها ثمانية يعني 8 همويا او تبن يا هجلانجي 8 بيدي او دبا يا بخشليجي جي ادناجي يعني داويه ده خازن بشكل هاني دبن يا كيك حاجه تسبي كده برسكر يا شما عجله دكن اري جبو بيامن جبو روجافا ستاتيو وجبو ترامب عجله دكن ذكرن لي يعني راستي مثلا انا ترسن بيكو عبد الله جالان بارتيا كو تشيبو فاس بك بمره يعني او ترس جي لباوانه يعني انا ها دنجي دكتور يعني لفر عبد الله جالان عبد الله جالان ميسيون اخا انا ها بجاني يعني اداوي يعني ايدي جي ايرو شنده عبد الله جالان هيش در نخينجي اما عبد الله جالان قوتنا اخا قوتيه يا ترك دكارن لپیش بکار بینن بیجن ایکو پکک آوا کر ایدولوژیا سرخوابونا کردستانش 4 پرچان نها هاتیه خشینی لپیش دکارن جبو مو که بیجون چه تغازین يعني خلق بمليون طرفداري وي هنا بيا بتاثير كيل سروانجي يعني هذا تشتكي بودا من بيش قوي يعني ام تشتكي كل بيجن ام زانن ام تشغفازني بري كيلو بين سلام زوانا دقوت لي دكتور تشكي دنجا يعني مثلا كردي نب بككي دست بكري نب بككي داوي بياد بارتي اكاد 40 سال 50 سال خبات کر گیشت انجام کی که اف تکوشی نوان یا زی اف سیاستا که حتی ها مشاندنه بکره ملتی و کره وانات یا ملت دن هنه پارتی دن هنه مثلا کرد حل نوی روژه قرار یلانگو همه ام بیجن ام چک دیننجی مثلا حل نابه يعني مثلا کرده مثلا کی مازن اوه يعني گلک سپاست کن مالا و آفابه ما مصطفوات وين مالافاتر ومالا تجي آفاب مالا تماشفان تجي آفاب وكيف خوشون برنامه برای خوی عزیز یاشار دومانت دما و بمین خوشر شاد و سرکفتی بن گلکس پاس من خواستم کسی که دنج پارتیا طرفدار پککی جی بینن که به عالی نبه یعنی امل سروان داخفن ها کسی که جوانتنه لیم فکری خود بیجن ما خواست که اوجی یک هبه جوان به برنامه دا ما داخوازی کر لی وقتی وانتنه بگو ام پر مشغول نها ام نکارن تداود کن لیک یک اسمت اوزون روژا سیشمه و پروگرامه که لدار بخه دگل که بله دگل سروک DBP یعنی پارتیا هریمان دموکراتیک بله محمد شیرین ای آمده و کمال گکتاش سیورگ DBP و کک سید خان عنتر و روژا سیشم ساعت 80 و بوان را پروگرام کیشه که جبو آگاهداری و تماشاگان اینجا کک آسوجی من بسا روشلات کم کرد کک آسو هفکار من سبی برنامه کی تایبت لسر روژاوا هیا اوجی بانگا اجالان یا هلوشاندنا چک داینه و پککه و انجام نوی گل چند کسین اکادمیک و شروع بکه همی کردین روژلاتن کردین روژلات فی وارد شد فکرن همی گداریا اوانجی بکن گلک سپاس کن مالا و همی آوا بس سپاس با شروعین و من هر هبن گلک سپاس با ماموسته فوات اونن که هم نشکاندن بو میوان ما شروعین خو جبو ما پار بکر سپاس با دکتر یاشر عبدالسلام مولوی مالایی آوا الدمن پیش وید کن هم دیسا بکاربنش چافکانیا زانیارین وان سودور بکرن جبو دمین پیش گلک سپاس مامسته و دکتر یاشار اونه را بین سپاس گلک سپاس کنکی شف باش شف باش بله تماشاوان ایجاب وی آوه امتین داویا پروگرام گلک سپاس تماشاوان ایجا و خوشتوی مالا و همی آواز سپاس با کومنتری و بلکی ما همی شروع نکاری هم بین سر آنتینی
مالو هم یاوابه و نهربن ساعتا و خوش به گلکس پاست کن حتی برنامه یکی دی در شاد و سرکرتی بین تماشاوانین ایجا مزکن برنامه که ملی بله شب و خوش به تماشاوانین أجد كريد الضرلق الرند بوزان الندوان واقع كل نبي أكل بينو أكل أبي أكل بينو أكل أبي لبيش عقل الاستداء لبيش بسلطان اعتداء نديد ولا سف استداء أكل بينو أكل أبي لعالم النيلاني نقول جيجي شخص تاني نكر من خون نجوش عليك كل سرهشكا كسني كاري وينات النبكي لعالم النيلاني نقول جيجي شخص تاني نكر من خون نجوش عليك كردمو كردستاني كردمو كردستاني سرهشكا كسني كاري وينات النبكي قاشو جمرد بيجيت بيزيوا وشكي وانا بن عرض بكم اغلم بافتن كاريبو بريتا قالك كساها ولدان قوفي ملتي تنبكن سلوغانا ملتي ما كرد نامري نانا كرد نامري حموها ولداني خبك ملتي كرد ايرو بريارا خودايا في جاري سركفتنا في جاري ام پراپاش نابگرن في جاري ام سرين ناچمينن في جاري ام سرين ناطوينن يان سركفتن يان سركفتن دموکراتیک بخوازن نه وکی کولکتیف وکی نتوا وکی جواک وکی تاکی کس و بخوازن کلتورالیزم جی بگوریم د کنتکست اوجالاندا و وی آوایت کارانین هم باوای فلسفی هم باوای اکتوال politik. كيكي جانوش سؤالك تبكم يعني در حقا او كولتوراليست بمعناها انه بس دنمارك نوروي وان بله از قربان سرت تذكاري هناك ويا بالفرح بكي يعني يعني حاسكي جهاتنا نيفيساندن من هناك تابلواناشي نيري ودور ذا او معناها نيجاتيف انو يعني بعبايكي كالتشراليست هم وك ريسيست كارين جلوتو في در هكذا هلكي كاري آگاهی بديمه سپاس کرم بكي سپاس يعني yeni Avrupa naha derketine lawakt ben identity based yani liser neteveti nasnemeti aktakın propaganda dıkın var liser ekine vanalı hemberi kültüra priyati ya da
ام دبین مالتیکالچرالیزم لس همبری ویزی دسکن یعنی دبین کو تنی گرک کو تنی کلتوریکی اک ببی که وکا آلمانی یعنی اتنیستیا آلمانی کلتراوی گرک کو دومینه ببی کلتوری نکونو هاتنه به کوچفره او گرک کو تول کلتوری من نبی او تنی که ترکیه که یک زمان یک ولات یک آل او سبتی لأوروبا ازنها واردر کتیه او تنی که نوستالژی زی yani hem globalizasyon iradibeni ku yeni ku şunda mane left behind bana vakada la Avrupa'ya hemu bankırna uçalan mugot ku val ser uyan dendeke yani kul ser wederi ser nasyonalizme dendeke yani ev eka tercümamul ser bu ne ser cultural study bu ser eki bu لأنها كل أوروبيا نو یعنی کوچ پارتیانی نو در کتنه سروی مخاگوت نزانم نها سوات تشکیدنی دنکر yani evzidi bir ama yani tekste ku naha öcalan dikani tercüme biki pır az baverim ku tekst ki küçüke whether pır مرود کنم جدایی اک بکن ترجمه بکن یعنی ودری پر مانک پر هیا یعنی تکست بچکه ودری تو دکانی پر مانایی که درخنی سبی مکوخانت مسرکی مکود کوال سر پارتی نجات پرزی و کو اول سر کلتوری تنی مونالیست کلتوری دندکن سبتی وی دندکه و اما سوات ترجمه کی دنیانی ودری نظام yani tekst per zivenine ne kanım per ek bakani dem bakani لسر teksti. Ne yani beyve kültüralist yani be avayı ki hatta ne zaten yani de Türkiye'de yek devlet, yek millet, yek al, yek kvareder, yek nekaşi anaha ev forma kültüralist jinar vere videri kema ko ev kültüralist form le yani Skandinavya destekliyor. Ez için suala işte bekim ev nakaşi ve yek kültür etti bey. Yani Kültüralizm reddiyaya homojen kırına kültüreye yani ne parastina homojen kırına kültüreye reddiya ve tişteye loma de literatürü de jusa yani kava euro embejin nasyonalizma ku le Avrupa'ya yajilçiyedin peşte kevin ev nasyonalist ne ku embejin homojen kırına kültüreye de parizin servi xo avadkina yani ev dibêjin em kultural xwe diparêzin yani doğruda belki evek nijatperest hebe de bele îmaya wê ew e di asê xwe de kultur yani homojen çibêjin yekkirina ew ê ya kulturê erê ew ya kulturê ewekî kolonyalîst û emperyalîst e kulturalizm îro her çuqa sokî têgehekî negatif were bikaranîn jî ev wekî reddiyekî yekkirtina û ew kulturê derketiye holê û hê jî wisa di meriyetê de yani lewma ocalan ew ê red dike yani divê tu hûn eger li ser kulturê xwe birêxistin bikin û kulturê wekî tiştekî polîtîk û bixin mebesta statûyê ev nabe ne li gorê me ye dibir de jî bi gorê min ew yani netewêparêzî ya ji hîmê netewêparêziyê tê qesetkirin bunu ez wisa fêm dikim yani. Spas jinder suala min welatek pir numuneyek balkêşek boyvîşî li kek qijik pratika şert û mercê Swêdê û yê Kurdistanê mesela Kurdan û Tirkan li hev naye. Zanî çima li hev naye? Mesela bo numune ji te re bêjim vî welatî 200 sal e grev çênebûye piştî 200 salan heftiya pêş me wê Swêdî dest bi protestokirina bilindaya
ويبيجي استعروا بهاين تشتام بكن تكليا سويد وفنلندا لسر kolonyalizm avabuye Finlandiya koloniya Suedê bû îro jî li Finlandiya zimanê Swêdî fermiye û li Swêdê jî zimanê Finlandî fermiye. Hinek şaredariyên Finlandiya hene li Swêdê biriya ew numuneya ku jê re dibêjin Landsting yani meclisên herêmî pirê ve diçe li wê belediye li wê şaredariyê Finlandî lokal herêmî xwe rê ve dibin. Lê heman di medê jî ew herêm ji aliyê meclisa merkezî jî birê ve dibe. Ez vê numuneyê bêjim çawa li hev kirine têkiliya kolonyalîst wexta Finlandî serwer bûne hevpeymanê ku sat navbera wan de yani takriben ez neşarjbim ji 10.5 milyonan takriben 950 milyonek Finlandî Swêdê dijî yani nava Swêdê de Finlandiyayê dijî û wî qasî jî 750,000 Swêdî jî Finlandiyayê ne Finlandiyayê jî ew wekî Swêdiyek dijî yani li hev kirine weşana xwe radyoyê dikin hevdû aciz nakin hevdû jî yani sînor jî tune navberê de gümrük jî tune lê yani ez te bêjim ev têkilî nikare bi numuneya demokrasî devleta Kurya Swêd karî Olof Palme'yî bikuje ji ber ku nexwest kartelên çekan bifroşin Suudi Arabistanê mesela telî ji bo vê Bonyer Bofors du şirketên mezin Koç û Sabancı'nın wekî Tirkan rabûn Olof Palme'yê ji bo yani ew bawer dikim li welatê te çêdibe ew konferansên Heidelberg sosyal demokrasiya Swêdê wekî mesela Kemalîst û wekî CHP û AKP wekî demokrat û komarperestên Amerîkayê du baskil hemû partî çi hesasiyet te hebin yani Partiya Nijadperest, Partiya Merkezî, Partiya Keska, Partiya Komünîst, Partiya Sosyal Demokrat ji hevdû qasî DNAya meymunê durin di siyasetê de yani di navbera siyaseta wan de stadiyek fark tune wexta mesele dibe Swêd وقتا مثلا دبی سوئدی زمان سوئدی کلتورا سوئدی وک هف دفکرن فرق وان چیه تزانی د مثلا دا بشکرنا ekonomiye de baska yani Suriye'de pratikede bir parti hene led mecliste de du parti hene baske sor u baske şin hozan je ligor literatura me ya sıkte yani rast girin yesorji çep girin le pratikede brasti her duji vaktan mijar dibe berjewendiya milli nasyonalya Suede ji hevdû xirabtirin da etkarim bêjim dîrokek ya Suede bû bes van şeş hev salên dawî êdî Amerikanîzm encam da êdî Suedî van 20 salên dawî de pişt em ê bêjim 25 sal yani milenyuma nû de proto kültüra xwe hemûyî winda kirin êdî yani nîv Amerikanî ne van 25 salan de nifşên nûyê wan hema İngilîzî dijî û mesela Suedî yek ji wan miletana ku ji ber ku ekonomiya wan heta koronayê rê dida ku mesela Suediyek wexta dibo 18 salî tixçil welatan didît yani hem li Mısırê dikariya tatilê bike hem li Taylandê hem li Çînê hem li Türkiye veca ev sivilizasyon ji multikültüralizme ji bir aliyê pir kültüraliyê Sûdeke pir mezin wergirtin yani
hem dizanina kutilk çiye, hem dizanın dolma çiye, hem de sushi çiye. Ve vakta tu çanda Skandinaviyan ligor yeki Britani, ligor yeki Almani, o yeki Ameriki vakta dinip berhef Suedi jüye ali ve Skandinavi pır medenitirin jüber ku gelek kültüren astıkin. Tutkari TRT'ya Suedi'de dokumentara Ümmü Kelthum tamaşa biki kuka arabesk u müzik avel ser müzika cihanet çi tesir kiriyor. Bes dönükari Ümmü Kelthum velataki yani Ümmü Kelthum Türk naslakin baver nakim İngilizce alakadar bes Suedi tiştek usahaya. Yani jali hemu kültüran ve Suedi hatta koronayı multikültüralizme bikaranîn lê piştî ku ev baya rastgir faşizm national interest berjewendiyên û ev siyaseta bêplankirî ya ku penaberan şerên li rojhilata navîn diqewimin wisa kir ku sîstema Swêd kollapsê bike. Sîstema Swêd nekarî bersiva penaberên Balkanê, Somaliyê, Sûrî, Kurdan, Ereban bide kriminalite di nav civakê de pir bilind bû. Niha bajarek wekî Stockholmê de Swêdiyek ku ji heşt baban Swêdiye bapîrê Vikingin neviyê kral nikare Stockholmê xaneyek kirê bike. Ji bo ku xaneyek kirê bike divê 20 salan di dorê de be yani divê bi perê xwe pêşîn here cehek bikire ew ceh jî ji 500,000 euro dest pê dike. Ez ê biqedînim keke qijik zanim dirêj bû. Veca ev tiştûsa kiriye ku nihal paytexta Vikingî Stockholmê Ereb, Kurt, Türk, Balkanî serdestin û ev tiştûsa kiriye ku Swêd di paytexta xwe wê bêje dibin tesîreke negatif ya multikültüralizme de bûye û piştî koronayê niha rêlbervê digirin berê xelk piştî berî deh salan li Swêdê te dikariye tu du mehan de rûniştin û hemwelatî wergirî niha ew ji aliyê iktidarên desthilatên faşîst ve hemû şalê hat rakirin. Niha wekî Almanya dibêje divê tu mecbûr fêrî Swêdî bibû ku ez rûniştinê bidim te. Her tişt li gor tehdîda têketina NATOyê tu zanî welatek wekî Swêd qas rabû tawîz da yekî wekî Erdogan mesela radyoya Kurdiya ku 20 sala li vir weşanê dikir hat girtin. Yani Swêd piştgiriya YPG dikir çek û finans hemû şalê rabû ji ber çi? Ji ber multikültüralizm bu bela sala şer jî çêne bûye. Yani ji kolonyayên xwe adana xwe kiriye berhemên xwe aniye di nava rahetiya xwe de kariye yani ji Hitlerê gotiye Mr. Hitler welcome to Norway kariye wekî kurmanc û soranan em bêjin yani Swêdî û Norwecî kurmanc û soranan nêzîktirin et karin bêjin wekî torî botiyan yani wekî serhedî û xerziyan Swêdî ji bo wî berjewendiyê xwe pismamê xwe ên Norwecî firotin Hitler. Swêdî li rast biblioteket înstitûtet pîvana ewa ku em dibêjin kahve însantir ya ku wê dipîvin. Herman wê ilmî di destê Swêd firote Hitler. Veca her tişt dibin koka xwe de wê bêje berjewendiyekî dafirîne yani jî diparêze kekê qijik. Wextan mesele berjewendiyê millî ya Swêdê Swêdî bavê xwe jî nas nakin. Yani ne multikültüralizm. Veca ez vê peyva dawî jî bêjim. Ne mi biborin bira? Hûn dikarin profesör bin, hûn dikarin insanên baş bin, xirab bin. Kesî alakadar nake em li vir. Ez bixwe ji perspektîfa berjewendiya
ملت کرد و کردستان مثلا شیروبت کن هبو پارتی و سروک قربانا و برجواندی ببین اف کردستان اش بوی سروکان ناش بوی زاروکن ما لازمه شکرم آخره وقتا هون مجاران شیروبت کن حقیقت اش بوی برای خو اش بوی باب خو قربان نکن جبرکو هون دیندار زاروکن خونه يعني كولتوراليزم ناوكو اشترى بجم والله بالله بابا من دي رستوران تاك اوتيلا بيستر ترنابه الشرما ويبرچي بمينه بابا من بالسوشي ترن از يعني از خازم اوجي بيني هبالن هيجا يعني فكري راماني و هرچي به سرچاوه من سرسري من از في نقاش ناكم بس دو problem هنه يعني از دخازم ام كرد var nijaran behevra parve bikin çimakku mesele yek. Yani eri em lane harçeda da akfın serçave mi serserimin probleme me what is the culturalism. U mesele ki dinji he, mesele ki dinji evji mesele ki nu keke janroş bale kişan bes ez dikarım servi ez dixazım servi meseleyi vek pratikin Avrupa'yı da çimakku يعني دو بش وك ام چلو چپ دبیزین یکی ام راستقین يعني جي راستو درست بوي آوائي دچه ده مجارك نوجي هي يعني مثلا مناكي كبده ده هولندا دا چپ monarşi de Paris'e partiyen yani vek Wilders ye faşistu embezin yani embezin anti immigrationist yani bu avay racist yani evnazi dişberi monarşine yani acaba ki belki yani em kurdin me prani bin tesira Rome da pratike Rome dizanen le de deni da hintist acib demesin unaha hintist beravaji dibin cilo çep dibin edile hev de kevin yani partiye nu یه دیجبری مولتیکالچرالیزم در دکوین خوی کالچرالیست نشان دکن یعنی او کالچرالیزم که وقت دیگه ها من zaten سری دا جکه که جانروش و یخست گلو او کالچرالیزم یعنی کالچرالیست بیجن او cultural studies گود نقاش دکن گلو انویا فهم بکن یعنی ev dedgerin ser tevnü teşi koyun beri. Yani bu avayeki nasyonalist bin. Yani zedetin nasyonalizm için partiyon nasyonalisti nu ko culturalist imadıkın. Yani tiş de gören ez dixazim hem pratikin Avrupa'yı bırakırdın meyin Kurdistan'ı yani bin hevalin hece yugum nazdıkın baş nazdıkın yani mesele ne tane politike yani ez bixu zaten Kurdistan'a ser bixu de Paris'im ev tiştekiden yani nikaşa me evnine yani le em dixazin dünyada guhere gelo ev tiştin gül berevajı dibin serobinu dibin yani tiştin gül beri çep de Paris'i anha rast de Paris'e tiştin gül rast de Paris'i çep nikare be Paris'e loma çep dedeni da روز به روز بند کبه یعنی زیادتر سر نکبه به آوایی که چپه کی نوشی درد کبه یعنی که احمد پلده از خواستم چند سوال جلیته بکم آلمانیا تزه لحل بجارتنی درکت و امبیزن لینکه لآلمانیا yani partiya cep به آوایی که جنه کی تشتکی عجیب قومی لوی داری و امبیزن آفدهجی سدی بیست یک جوره که اف درکت اجی لهولندای دیشیم و ویل درس درکت امبیزن به اوایی که ویل درس پراتیکی و اف بو لی امبیزن در روزانه ده او پارتین چپ و راست چقا سر بکوین بکوین جیانا نورمال آقا ندگوه بس وی گاوی
ادی دگوهر دنیا بجرای کی وک نو تکیلیان آوادکن yani Amerika be Rusya'ya tekiliya dike, İngilizler jî be Rusya'ya u Çin'e jî tekiliyan havadike u embezin Alman hatın Rojava u ew çepê gume dizanî bû jî guherî rastê gume dizanî bû jî guherî li Avrupayê guherî tesîra wî li cîkî derdikeve ew culturalist bi formekî naha yek kültürek tev ava kirinci. Yani kültürendin reddiyeke kültüredin dertkeve. Multiculturalizm reddiyeke multiculturalizm yeksi culturalista gu Denmark'e hatiyede kaşkırın. Yani ez xazım hevalenmeyin gu Denmark'e dijin u yani dani dizanın u nikaşın tepuraste Denmark'e dizanın ez xazım bire evne deste xurakin ez çen suala jwanajı bikim ev nikaşlı culturalizma Denmark'e zedetir ser İslamofobiya ava bu yani ev edi xud Paris'in yani ev nasyonalizmle Avrupa'yı acayip bilindi be. Leher deveri. Yani tişteki deni va dogohere dünya be ciki dim va deçe ez xazım ben nikaşan bire kurdi mezi bizanibin u yego Almanya dizin aglabi ez vega ve Skandinavya dizin çimalı deri despekir jindar sağ ve jindar jigo yani ev edi Hollanda'yı da ev problem he u hunikarın khani krebikin khani tinenen nece Hollandiya ra nece penaberan ra yani em bizim mesela tekilin Hollanda'yı Surinami dişteki denin. Çima Surinami wek tekilin keke Jean Roche de üyesi sual bikin. Tekilin Hindistan u Pakistani u İngilizici dişteki denin. Livederi Hollanda'yı bir Surinamiyan. Dişe Almanya'yı bir cürreti hundikarın bizim bitirkan ra dişe yanına çe hevalime go Almanya'yı dişin evle belki de mesele çetir bizanıbın. Le ev her yek mevalateki din de dişi u dünya da guhere ev formin kültüre de guherin tepu rast de guherin u navbere viya da tişteki hablo geblo avaye Kere Suriye'de Avrupa u devleta Swed ew tişta ku hember penaberan kirî siyaset û bütçeya xwe vî jî di şerê Ukrayna'da bin kir. Ukraynî çon bi otobüsan ji Polonya'ya anîn van dera xanî dawan yani imtiyaz danîn. û zanî çi ji bo pluralizmê ji bo multikültüralizmê bütçeya xwe sedî hefteyê daxistin. Yani berê mesela ji bo 5 kesan mamoste tanîn niha ew bilind kirine. Hêdî van 5 salan de ev iktidarên desthilatên rastkir sosyal demokrasiyê ji binî rakirin. Yani ber bi rasîzmê ve diçin. Binêviya xêz bikim yani te wexta got Surinam yani penaberek Surinamî û Hollandî tekliyek cuda wan navbera wan de heye. Yani Swêd û penaberek Kurd, penaberek Sûrî, penaberek Tirk, penaberek Ukraynî statûyên wan cuda ne. Fermû. Spas jindar yani embezin de Avrupa'yı da yani ya hatiye serime ezminaki gibidim. Dema yani 3 sal beri yani belki 4 sal beri 5 sal guez hatım. Ya edi sadece bumen buna roş gişki ve Kevin di şirketteki de yani em gişki de inşaat eder. Kapitın de inşaat eder Hollandiye'nin embezin Yunani hebun Arab Morokon Fasi hebun Bulgar hebun Türk hebun به avayeki yani İngiliz hebun Fransız hebun İtalyan hebun yani nisken nehde millet hebu İza Black Schaft diyeceksin Hollanda'da ve kara koyun yani maneci Türkiye'de mesela BTŞ hebun yani
ام بیجن اری نابر ملتان دا وک يعني نيج ارقيجي ام بیجن هبو لي hierarchy division yani bir hiyerarşiyede herkes liser herkesi lakırdiyadike dakire yani embezin pozisyonu wan henin mirat pozisyona her ya ben Bulgarek yani peşogu embeni gudema gwez hatım bımraya ki hevalaki mini Türkçe hebu yani be atibe ki gişki yani ye heri bini kurd hasbandın. Yani bir çavayı bu mizi famnekir. Le çave gişki ev miriş karış yani Türkiye reçet beşin. Yani Black Sheep keki Jean Roche Türkiye uyanızan zaten Türkiye famladın. Tiştenake yani ya ve heri bini. Yani yegu suçlar bekin, kaynç be, baş be, lakırdiyacı bekin. Herkesi lakırdiyadı ki, o lakırdiyadacı berbizerti, ligorin millete. Kekıcı ak koyun, kara koyun, Kurdi de jî dibêje lolo were meydanê xelef kî berxe û kî berane. Mesele bir wî avayına le be avayeki evk. Yani günah keçisi ev jinine ya tişteki dene ne zanım Türkiye uya ne zanım İngilizce Türkçeni kalın vergernim yani davida kekir kenekir işte miriskaraş yani bir kıymet em bizim mevanekte miriskaraş şarj edikin yani berane karga şarjın akın bu avayı Gişki sermi da hatın ye Bulgar peşimin Türkiye dizanı bu evi kurum gut keri yani emna lakırdi bir teşekkür le terradıkin dışma berkunadi. Tüjiti van lakırdi kerekerle mi dikim gut tunuzani eskeme ezi devdrani tebişkinim ne bejek ve ez penaberim yani gu penaberim bir nafte yani xudiye karcı yeki ermen. O bir avayı gişkici de hortun juanın embejin هناكي يعني باز بين دا خو اندا كرنا بمشكلتي خو امبيجن خو معرف دا حسيبنا تشتكي صفاتها ولا قديني ساجد بيجن يعني belki روجكي فرسانتا بازي ولا قديش جوار الشيرو بكم يعني ابنينا مثلا لاقديكو هولندي دكرين تشكا صحشي وذا بسكنه نزانم يعني geçik yani gede ji hevala xwe kar ku dixebite ji re dibêje dibê roja çarşembê gelo em dikarin roja çarşembê gelo dikarim ditenim laqirtî bi vî avayî û ji hevalê xwe re dibêje dibê ya problemekî min nizam mezin he min hevala ku ez kar pê re dikim kolexa dibêjin yani working friends O dibim jê renivîsê gelo roja çarşembê dikarim ditenim. Dibî problem çiye? Ya dibî çarşembê karê min he tenê ez roja duşemê vala bime problema min ev e. Gerek hûn bikenin. Hûn dikarin bikenin hûn laqidî Holandî fehm nakin. Mijî fehm nekiribû mijî nekeniya bû. Kurum gev çito laqidîkî kereker. Paşê piştî 5 salim dê noxtayê ha demek ev laqidî wan bi wî avayî. Ew İşte gişki sermi de hatın yani ezbertek dedim gişki aciz dedim. Dibin ya em lakırdiye tekin tiçma van lakırdiye me kayla bimi gu lakırdiye ve da hiyerarşi he hun kereker da akıbın ev reşizme erperestiye ev lakırdiye hun nikarim bikin yani ev ne lakırdinin hun gu lakırdiye de kaza ezvara lakırdi bizim ecdizanım hun nikarim pey bikenin. Yani ve lakırdi kişi bizim derak Polonya'yı da یکی پولن هبومش ویرا گم گوتو ویلا کردی دزانی سوال دکه دبی قاوه ها اوج دبی زه دبی اف دکان جیگو قاوه نا جیگو کاغذ توالت تنیه گوتو دخازی جی قاوه نای فروتن اوج دکان برداری مله لقد کی عجیب خاششی yani keyfe ve perabe hundikarın bekenin mesele ki hiyerarşiye ke Divê hiyerarşiyê de di Ewropayê de jî em Kurd yê herî binî tên qebûl kirin.
Yani vek mirişka reş. Şer be, dav be, diplomasi be, herçi kul redder be. Ne tane bir sebeba ku em xwedî hêz û dewlet û yan jî tiştekî cîhanî nînin em li her derê wek mirîşka reş tên nîşan. Kek tiştek nû çêneke min peyda kir camerek bi navê Dîlawer Zerak servî mijarî sekiniye dibêje günah keçîsî ji kultura cihoyan hatiye ketiye Tirkî bez di Kurdî de du gotinên cuda hene yek ji wan xezala kulman û keleha gunehan û her du jî bi wate ji hevdû cuda ne. Ewa ku tu kartînî navê wê xezala kulman e. Belê yani Ez baverim ku kekê min bi Tirkî yüz karası, Black Sheep yüz karası utanç duyulacak kişi Kürtçesi rüreş olarak çevirebiliriz. kekê janroş yani tam bu yani Hollandî de Black Schap Na, beli ez vedir eke hiyerarşi Zonder ez baverim ku eke yeni ku yani katmanî ne hiyerarşi hene rastî. yani Hollandî de bu avayê ki wek xezala ber kulman Yani en alttakiler. ha yani en alttaki çünkü yani problem bir avayı kurbana serette Türkiye'm terine ke loma Beli. ezede Türkiye'na akıvın yani yekşi ezlektüel jininim ez kerekim yani tarihek jininim bes zamanı minin hecai zamanı mini aglebi her tişti Kurdi jibu yaji Rumi gwez verdikim ez direkt tani Kurdi da hasibinim Kurdi zanı zaten havcenine جمرة تشتكي بيجن اجوانا راه تشتكي بيجن داتي كلها مجيسكي كردن كردستانه ومسألة كردانه جبو بيجي تاني يعني إدي كردس يعني زماني كردي بو مسألة برخدان جبو بيا كردي دا آخفم و يعني الزانم جزوري دا بميني دكاري إنجليزي با آخبي حوجينيني از دجبري تاني فارسي عربي و Türkiye nakazım. O zaman dengiski serbestin. Yani zaman hıznakım nine. Yani o zamanına hatta ne zamanı mühim nebin? Ez viye kabul nekim. Yani demek bu multiculturalizm daha da nakaş kırın. Yani Hindiya zaf bertek da bu nevu. Dugutu multiculturalizm dediği restoranı ki Meksika'yı ve deri derbastı bir diğer restoranı ki Kore'yi, Japoni evnine. هونده به زمان وانا عرف و عادت وانا دعوت وانا گنی وانا هفالتی وانا گیش که به هف را بکن هکه که اب به تنی دنی دا جی که مولتی کالترالیزم ہے هندستانه اونی دنی گیش که چیرووی رو ورو درون یعنی وقت وی داری دکانه که تبه کریه کردش رستوران ده bu uyanıkari bebi مولتی کالترالیست yani emjuya ji ketim xwedê qebûl nekin Amerikana dibêjin tenê yek kulturek he ew jî kultura me û dibê kultur jî yan Alman be yan Holandî be yan jî Danî be yan jî İngilîzî be yani bi vî avayî diçin. Kerem kekekî janroş. Kültürü Avrupayı evde ben ku kültüreme naha per koçber hatine kültüreme anda dibi sabeti wil de ser eke le ser biyoloji dendekim per ser ırke dendekim yani bu kültür o ırk hatine cem hevtu wederi le Avrupayı. Now kekî janroş naha di zaman da meselên acayip henin. Na gotu hincarana Türkan ev de gotun. Dugu bu ırkçılıksa biz ırkçıyımdır. Sanki kore kere ırkçı ne bu? Çama ev peyda ırkperest yani hamu cihan dizanı bu tişteki aybe vek reisizm. Avrupa'yı da herkes dizanı aybe. İşte nahanı kare bize ez reisistim de bize ez kulturalistim. Beli. Yani mesela beviya bay Avrupa'yı da kulturalist yani vek rasisti kalim ve gavi yani evacihim pisti koronayı destekir. Yani for bir siyasete nüya Avrupa'yı da bilin diye. Yani zaten mesele bu. Yani peşime çıma kulturalizm ahibi kulturalizm çiye Çinine zaten
همو فرنگا هم بنهرن اری گوتنا و yani ev gotuna seri de ki zan roji go ev be vi mana nuva te karin mich go ezvan henek kurdin me madem ko em Avrupa'yı dijin kana be de go takal we deri dutişi bergu hetene hema te khar yani kharım marına teşte ra te çi bis yuyaj mera beze jibu ya mego emjuvelet durin kana be برای ما بیزن امنا چون اروپایی همه تنی دی انشاءات دا خبیتن یا جدو دکان دونر دا تنی گوشت گمی فروتن نبیزن چند بیزی برگو همکتنه مگو برای مونج برای خورا بیزن مثلا او یعنی Keke kıcık pırsa tutkarın dici kültüralizmi ve ster her duçava. Bes lehember ve teçidani yani ve burjuvazi ve elit kine yani ve kil serna ve koçera şivana kurmanca ve biryar bide. yani az lakırdı ki bizim roki evaz bu DSKPC da hattın gotin dugu DSKPC'yi dugutin yani dişberi faşizmine çel hayni tanımını tezenü tempeyfin bubun evnece hattın که هر دی وانا باریری وانا هوالتی بکن گوتن اونا گوتن فاشیست نکارم بکنی واناش گو ام فاشیست ام آنتی فاشیستن گورو گو مگو جوارا فاشیست و آنتی فاشیست یک نکاره بکنه خولی یعنی نه گو آنتی کلچرالیست کی نه آوا کر آوا نکر ویا نزانم بس دنیا دو گوهره و قول قسم جی دو گوهره yani debi ev gotin mugu unchi to diken hund zanen yani chi to kiri wete hune sab zanabın le rasiye uyaji bizanabın mesele ev yani hem dikarın şirove bikin le hintistana ji asu asası wana goyem bizanabın ev belki kiri mebe yani zaten sebedüs be megis ki biken nakırka hevde aciz Nebrez ev nikaş ve beyek khane Türkiye dibece tek hücreli. Em dve herin jwe de jnu ve dest bir şeri xob kim ne xo. Nasıl? Ne yani yani dugu de şerkenin bir akına baver kidin. Naha şerre menu Kurdan, yemeği Kurdan, şerre de. Yani em dikarın be her şer bikin. Asas mesele emi disa be dijmin raşer bikin. Yani em Kurd be her raşer dikin. Li dijmin yani ungelo tweetin bin her yeki jimra go mamose psikolojiye te serobinu biye merini zaten tevali diçi vali diçi yani az aciz bu Te bonapartizm navbera wan çawe. Yani tijmira beji bonapartizm o jacobenizm o yani tabii Muharrem çi bu ya kanizam nabe Türkaj nayi biramın yani kode kabul ne ke tenave ki zirav yani kode beke ince kede İza kavle ki sagutu bu ezi hers ketim yani goro tamam ez be bray khara gotini mel hevde nakevin ez bray khoyam seri hev dişkin ev diştekidin yani er şer çek dişki ketin kalem ziket mirat ev çavi ve birzi emi vijari Kürdistan'ı be kalem mücetvel ve ava bikin çima Kürdistan jime be kalem mücetvel hate standı yani velat me bu medine hulay kirne çar parça ki nekir evi zarizi yani takat me hake ko tfinga ve şerri ve yani dengi şerredin ne be böyle kudeme yani mezinin medikutun dugulçi devlet divi mesele ki bu dışarıda işte bir tfinki ve kerbin yani yek bir uçak amandı bomba barandı ki bir keleşi ve takaraktı ki ev şer ne bu yani ev şer jime rakir ne daha düşman rakir daha ili ilo kalema mehe kit kare gotini me beberre ez şahidim ez dibir bejim keke kıcık ez dikarim gotun hatta biberim ez dikarim gotun hatta biberim kek kıcık ez bu me şahit Clubhouse'da
دوستا پروفesörün felsefe و ekonomi و siyasete duvke xwe kirine nizanim çiye xwe de wexta qijik axif diye gotine lan bir Kürt bize ders veriyor. Ez şahit bûme. û di destê de ne drone hebûn, di destê de tiştek nebû. Te elmê wan ji destê wan standibû û ber Kurdekî bawerkin Xwedê yani Kurdek ji min re bêje tisila gwî ez ê bêjim temam serçavê min serserê min. Heke ku dijmin ji min re bêje te alimê herî mezinî ez wî qebûl nakim. Yani ez ber dijmin xwe tu carî nizm nakim zaten. Tu carî ber Kurdan jî eserê xwe bilind nakim. Yani ji Kurdan yani malzeme min evin, milletê min ev e. Qedera min ev e. Ez nikarim bi vana re yani şerê serşkandinê bikim. Tenê gotinan ez xwe qurban bikim. yani Ez xwe qurban bikim birêz. Tizarî çi ye? Heke melayê min kek qijik. Tu dikarî optimîst bî, Suat dikarî relativîst be, profesör dikare pragmatîzm be. Bes ez jî kerê gundim ya ez mela ji akademisyen, siyasetmedar, filozof dipirsim xatirê Xwedê. Ya tu dibêjî bila Kurd bi Devletbahçeyê re aştiye bikin lê tu şerê min dikî ya. Em ê çawa Kurdistanê ava bikin? Nahi Jinder mesele ve şunda da bir emcehevre baştır ben. Zaten yedim bu meseleyi ki din evci ki din de çu. Edi evci guheri. Yani em edi nikarın yani wan nakaş bikin. Çu yani. Devi gotun emeği beriz bir guher. Natişti Ez boyu ve pişkiriya Öcalan dikim. Ez pastariya Abdullah Öcalan dikim ku Fetret devri xilas bu. Em şevdu safi bu. Rasti divim spasiyek mazın dikim. Yani Abla Öcalan gotişti heri başı bikeji Kurdan ra kir. Gotuna xwe dawi kir. Got yani. Dönükari bezi yani dışarı Japonya'yı da ya mesela minaki ki nabereme Kurdin. Derkebin emi çıbıkın yani emi bihilin bira düşman pepes bike. Yani fikri, ramanevi, gotinevi yek da hişimi da runene ev tiştekidin. Ev tiştekidin. Yego hişi hine kadar rudinenin adizanım yani hevalemini. Hişi da rudine yani ez Rabbim hevale khura çibişim. Mesela nine yani. Le çekir jimara go yani ev immortality hak ne bu? Nemir. Derime eji ahame. Yani fotoğrafı davi bin here jime insane yani. Yani lideri meji dikarın gotenin halet beş. Lene ortada edi kesne kare beje ki yani beri biya hevali mezmer radikuta ahla ve deri Kurdistan her çeke xolde tiji şarbke. Bana sadko edi ve şunda ye wanji kaleme ye meji kaleme. Ev kalem ye mehevde neziktir bike. Yani em havcan cehevde edi fikru raman begrini. Yani 10 sal şunda Öcalan'ı nemine, emezi belki nemine. Meri peşeme giskiye, le Kürdistan kıyamet ameye, heke ku em Kürdistan'ı enda bakın, em haşre enda bakın, em kıyamete enda bakın. Em ne karın derken huzura Xwedêjî, namine, tetiş namine. Yani dema guan çemirin, guan çeten ne man yani? Derhaka guan çede keçengiliya dizane. Disa Sumeri çarhav nexli kevir mevir akhiste bun davi da derxistin. Yani ve demi düsen name henin yani teze derketin zamanın yali kalamışı van cihana derketin name bir zaman edin hatın nivisin. Yani
تنی هیتیتی اکادی نزاسی شیش چار پیو گیشت نمه اقل yani evki naviti bize bir rapezi apimin jipevin sumeri zaftire yani en mesele haşramaya divem kıyameta khoendanekin eri yani جي تشتنقو حشم درونانني اس وانا دبش شردال تنني كسيدي كسرانه كاره بس بوسكا سولي تخاره يعني تمام يعني تو از devji Kürdistan'ı serxabun berdin. Bavarken khodi nivi apoji az Bernadın yani ötesi kaka hesanine yani gotun hatanicikiye le dil sefrenine ki ber herkesi ve ki ez kerim ez de bijim yani evne ne karım bijim karevan evne teştekinin de fikrin evne tanımena fikrin Kekek son bulmuşlara eve 25 salı ez Öcalan'ı dıxuyunum. Öcalan dehemi axaftunu gotine koda dürüst bu tüccara vran nekiriye. İşte bine dikarım belge bikim. Bes zançı. Şeyh tüccara nefri mürit ev frandın. Yani ev prose yekjijwantuy nefral tekiriye droyete de siyasetmedar u zanayın me jber pîrozkirinê jber tirsê nevere gotinek bêje Rabbe xwedê kim min wê rojê neş boî reklamê dibêjma min dev avêt nêçîrvan erê keyfa min jê re tê bes di destê me de imkan e keyfa min ji her tiştê wî re naye ew aqdek e û heta berjewendiyê min xilas bû ez pêre diçim wekî din naçim tekê qijik İntelijensiya Kürt pirsan nake. İntelijensiya Kürt konformist e. İntelijensiya Kürt menfaatperest e. Dibêje ez ê çima li vir kesan bikim dijminê xwe sajdi bijim na Kurdin me de vî meselê de xeletin Wittgenstein sual dikin dibê xwedê he yani ew jî bi vî avayî bersiv dibê dibê keko heke ku serî nav yani merkezê de teo yani xwedê be hûn pêşiya wî ya bê xwedê bi xwedê a xwedê dê xwedê pan xwedê bêjin jî ew tenê cîhetê wî ye û cîhetê wî ya derdixe holê yani hûn got tiştekî bi dijberê wî ya ve biparêzin hûn yê ku wî ya diparêze zêdetir wî ya mezin dikin yani apoîzm bi dij apoîzmê ve mezin bû çima merkez dîsa apo bû merkez dîsa kritikên apo bû yani ew mesele heke ku vê derê de mesele çi ye êdî em konseptan diaxivin Brez qijik şerh daçênim ya ku ji me re qijik sorry şeytan xwedê neafrandiye tu li vir xeletî ez benî tu ji min baştir antagonîzmê zanî tu dualizmê ji min baştir zanî tu dijberê xwe çêdike tu ji min baştir zanî yani tu dibêjî min yek ku anti apona apo afrandin qurban çavê te bim erê tu jî dikarî kurê xwedê bî bes tu li vir xeletî keko kekê qijik ez ji barzanî mastırım ez ji Öcalan jî mastırım zanî çima dünya derdora min dizvirê ez bi te re nîqaş dikim maqta dibêjim ez mastırım haşa ji huzurê niyeta min ne ew ez wa pîs bikim li vir ez dixwazim bêjim ew jî însanin ew jî kurê însanan in bes pîrozkirin nayê ku tu rastiyê heqîqetê biaqivî kekê qijik tiştek derkeve halê dijberê wî yani yê ku em bêjin yê ku apo naparêzin ji wana zêdetir yê ku apo diparêzin apo xandinê qijik hafiz û Qur'anê xwendî çi ne yekî Qur'anê xwendî fêm kirî vîskiya herî apo yani hema
پرتوک belki مالی ده هبجی نمونه اقدام بدم که قجق آتئیست او تشتکیدن آتئیست هری مازن آتئیست هری مازن بنره نه توران درسون مفتی بو جگرخوین ملا بو ویسکیا هری خوش یکو دین و قرآن باش فهم کرنه بتخون قجق جان yani hakkı olan bulama. Bizane mezar zede derişkin millet hem aciz nekin yani meyvane meci gösteri meci em doğru bidne kek Jean Rouge u Suat hunci ber hevde bıkın yani kek Jean Rouge lüte sualek bikra u hunci hatta nisahatek ki hakkı ve jindar zaten iman amadık ve hel dedi jore nabe hel di jore nabe بإيمان سپاسیاتت کم اثرم سعر سپاس بوی درفته جارنا مرون گوداریا شیطان جی دکه تمام حسي مخار تمام از ملك طاووس هوا شيطان هوا بس بويكم من جمال حزبك نزبان تشتنا بجماعة شاف خوش مالا تعرف زندار سپاس كم كيكي جان روش كرم بكي صوت ودورة وحارتو يا دخواست پرسیا که سوات به پرسیا ما سوات نهال لسر قانون دنکر سوات تو تنی که دکانی و بکی که سرچ ورک سل کلتورالیزم دنکر یعنی میجویا سنف به کلتوری با اچیدی بی و دریس سرخابون دبی سرکفتن دبی yani kültür و sınıfı İngilizstani daha pırder katibu yani Williams, Thompson, Hall vana teoriye vekirin borduye tutzani ev leser eki kültür leser bilgi beceri o hubiyana kültüri habitat one denkerun paşe teniki ev per kültüri derket yani Tarık Mahmud vana ser teoriyeni kodem civani demokratike da per kültüri çer mühime ku whether civati ki be demokratik çebekin paşe ekel az baverim tu tişki denedendeki yani tu teniki leser neteveti u kültüri dendeki az baverim tu leser te fanun got vakal sereki leser kolonyalizm u çer yeni koloni bune او دکانن نتوتیه وک رسیستانس وک سرخابون همبر کولونیستان دکانن بکن یعنی epidemic violence از باورم yani همول سر psikoloji و kültüri از فنون لسر فنون دسکنه yani yani مكتبوي كتابوي لسي اكيبو داري رش و روی چه بکن کو همبر سیسیان yani همبر Avrupayan baskının vaka ve derezi de enkırbu dibin leser şiddet çerdekanın hon kültür vaka şiddet bakın ku velatê xwe bi sömürgeyê derxin yani dekolonizasyon bikin ez baverim wektinê postkolonyal wederê postkolonyal teorîst de got yani tu ser adversayt mı dendi ki yanzi bahba homi bahba dendi ki ve derezi evzil seraki bun hemu çerdekanın kültür
وەک ئەکێت کولتور مەزم بکن و کولتوریخان مەزم بکن و هەمبەر کۆلۆنیستان ئەمپەریالیستان دەکانن بسکنن مجاری دخواست فکرەتە سەربیان ببیزم کەک سوات Gerek spas. Merhaba. Valla nikaş ve daviyaz evne bu nikar bu azgo hobat mecbur ku internetimde problem bu. Başın nikaş kresiniz hanım. Serpirsa cenabete yani az jber ku mesele kontekst ev bu. İşte men nikaş tıkır metna ku ocalan belav kiri ev bu. Mantene duve çarçove de fikri hukukun nakhal ser mesela kültür Çin ve emperyalizmi o kültüralizmayı o kültürali elbette nikaş edin lazım. Yani perspektife kfreh lazım. Şu persateji de ser perspektife ki freh bu. Lama de juren odayın usa da jihu gava gotun temin azeda nakhwaz musadrejur ki jber ku ajistbın godar de ku ajistbın lama bablezu bes milser tene de konteksta evda got yani konteksta metna ujalanda من چه فهمكن موی گوت انا مثلا اودا فرصت مثلا فانون دد سرتما خدا جبركو يعني كولونيزه كرنا افريقيا يا الجزائر بتايبت د سردما تني وكي ونجزانن تني المعدن ندغر يعني جبركو لو در رضايا ki پیدا بك لو در perçikandın ekçe bike teori gelek avakırın yani teori çubun mesela dugotun şu o kültüreki Afrika'yı tüne yani kültüreki o ne mesela tüne yani mesela öyle heye da çoğuna böyle bir kız anonno öyle ki Fransızca yani Fransa'yı kondiye o da Madagaskar'ı mesela kase seçer saral Madagaskar'ı demine o teoriye kavadı ki heci mesela o kitap destemi de teoriye o çiye yani navi kitabı jeve dibece kompleksa evet bendeyi yani bağımlılık kompleksi. O doğruda iddiadaki ku her neteve, her millet, her kabile nikarın varın kolonize kirin. Ancak yenji kolonize kirin ra müsaitin nikarın varın kolonize kirin. O iddiadaki ku Afrika, Madagaskar, Cezayir jiber çanda xwe ya perestini, değil mi ya tapınmacılık. O ya ku he nebune ne medenine jiber u çanda xwe ji xwe ew li benda efendiyekî xelaskareke rizgarkerekine lewma gava em bêjin kolonyalîst berê xwe didin wan ew jê re amade ne hazirin û ew dikin. Yani kültür dibe da meseleya kolonizekirinê da ji bo Afrikayê mesela yani kolonizekirina klasik da yani kolonize klasik da kültür evekî bû faktörekî bû ku ew ê xwe serava bike kolonyalizm çi dikirin yani mesela Afrikayî ya jî em bêjin reşikan û derdîrokî dikirin tarî dişilaştırma o tuî derdîrokiyê de hemû faktörên dîrokî yên milletekî hebû ya kabileyekî yê PKT'yekî civakê hebû ew çi bû kültür jî di nava wî de bû dehumanization yani insan dışılaştırma lewma fanon gava vê meseleyê gir dest fanon bi xwe jî dibêje yani pir siber ku berfireh bû hinek ez bersivê dirêj dikim biborin fanon gava teoriya xwe ava dike ew bi xwe jî dibêje kitêba te behs kir cenabê te behs kir jî dibe teoriyên Marx jî yên psikanalîzmê jî ji min re ew ek maneyek wan heye dikarin werin ceribandin ya nikarin werin ceribandin yani pratik ji bo min ne pratik uygulanabilir midir o deneyimlenebilir midir yani dikarin biceribinin o dikarin jê cemme pratik yani dibe ez teoriye wisa bînim çünkü li vê derê agirek heye ez dixwazim wî agirî vebînim mesela min pragmatîst ez meseleyê wisa lê dinerim lewma dibe kültür jî ji bo min di konferansa xwe ya ew da konferansa Afrikayê ya kültür da sanat û kültür hunerî kültürê da dibêje kültür îro di vê serdemê de di vê lehzeya dîrokê de ji bo me ew e amûrekî parastinê ye a dekolonizasyonê ye li hember kültüra ku
تيمه كولونيزه دكه دفي ام كولتورا خو لهمبر وي نظم بكن بلند بكن اورغانيزه بكن داكو ام بكاربن او يعني بخن امور ديكولونيزاسيون 5 سال şunda, disa fanın 5 sal şunda, disa da konferansa ki da beje edi ev serdam çu. Yani ez bejim ev ve verse bide persawe. Deve edi ev serdam çu. Em rabın arkeolojiya çande bikin. O em bikevin pey çande, pey kültüre o em kültüre jxora bixin ev ki navendi yani em bejim çawa himeki navendi ew çax em ji îro dur bikevin. Em nikarin arkeolojiya kültürê bikin xwe ava bikin. Divê êdî kültür ji bo me ew be. Yani meseleya serxwebûnê be, serweriyê be. Em dikarin kültüra xwe serwer bikin. Özcü ye yani ew. Fanûn divê meselede özcü ye. Divê özcü ye. Lew ma xetereyê wîn hene dikare nava xwe da nijadperestiyekî kültürî derbixe holê. Wê rexne dike. Mînaka min da yani ew fanonu nikaşa fanonu sezayı da divir da mesele kültür vaki mesele ki kolonyal, dekolonyal o postkolonyal te deskirtin çünkü kontekst avan eve yani derde van eve. Lebelediz ev serden derbas mı ki kuazeci bejim. Yani anha mesela vaki gişti yani tegeha ku ana em dibejin emperyalizm kolonyalizm ejna kuda dahavine. Yani idi mesela literatürde tüci başsani yani emperyalizma kolonyalist şiheye. Yani evciketiye literatürü. Ol Britanya, Hindistan jev gelekte bu karanlık zaman. Şofinin. Lo madde kolonyalizm da dve igi ev hassas ben. Yani divane me per hassas ben. Ez vot kurdek de bejim. Jverku mesela embejin kapitalizma iro globalizm etedi nefsa globalizm te parastine. Dur da evki helbet yek homojen buna ya ji yekrina evki çandaki gerduni te parastın. Daha da parastın bu tündi. Yani third space. Third space. Beli. Hybrid identities. Beli. Lehemberi vici ev kültüralizm derket oley. Ev kültüralizm derket oley le beli vaki reaksiyonu ki derket oley. Dedi mesela ev bun şerri medeniyetler çatışması falan filan. Dur da gaba ev mesela kültüre vaki evki defansa ki ket devri dur da despeka xuda ev kültüralizm weki evki dekolonyal derket olê. Yani lehember tegeha yekbûna kültürê ya emperyalist ya jî kolonyalist ev wekî meselekî dekolonyal derket ortê. Lebelê îro ew nedu konağı da neydi. Çünkü gabatte mesele wekî kültüralizm binav kir tu êdî mesela kapitale mesela ol mesela çek kokiyên cihanê dikewîmin wekî nakokiyên kültürel binav bikî. Gaba wisa be tu ji xwe dibî perçeyê vê meseleyê bixwe dibî amûr. Lewma mesela evet mesela kültür kîjan kültür yani kültüra dini, kültüra zaman, nasıl kültüra heremek ekonomik ya kültüra siyasi kîjan kültür ev jî pirseke. Lewma divir da divê em dixwesteriya xwe da nîqaş bikin. Lewma min ser metna wê caran got. Dixwesteriya me da îro ji ber ku ez Kurdistan koloniyeke ya jî hatiye kolonize kirin, hatiye dagir kirin. Divir da kültür ne hemû tişte lê wekî parastina xwe ya neteweyî yani kültüra neteweyî li hember asimilasyona kültürî ya li ser Kurda tê ferskirinê dikare bive ewekî bive amûrekî ya jî xetekî dekolonyalê. Divir da helbet hesasiyetekî divê hebe ku em din dixwesteriya xwe yani di şert û mercên xwe orijinal da yani xweser da bê meseleyê nîqaş bikin. Îro di Kurda da mesele ne kültüre yani ser kültür û çanda Kurdan helbet asimilasyonekî kültürî ya tund heye li hemberî wî jî tu bê nebê tu nikarî kontrol bikî helbet wê netewêparêziyekî ya nasyonalizmekî kültürî jî pêş bikeve. Yani çünkü kültür te asimile kirin li hemberî wê wekî reaksiyon ve netewêparêziyekî kültürel jî derkeve ortê.
کم زده آنها از نتوه پارێزیە کوردا نتوه پارێزێکی کولتورال بناو دکم یا بربلاف آنها وسط قومه گۆرێ من 100 سال برێژێ و نتوه پارێزیان بەحث دکن ku li Osmaniyê heta em bêjin destpêka avakirina ew komara Tirka jî bi giranî aliyê wê siyasî hebe jî veguherî bin organizasyonên siyasî jî ew ên kulturî ne yani netewê parêziyên kulturî ne ji ber ku di eslê wan de di bingeha wan de çand heye divir da kulturalizm jî bi awakî negatif ya politik yani şey pozitif wê di nîqaşê mêyên teorîk de hebin em dikarin rexne jî bikin kritik jî bikin û aliyê wê jî baş jî bêjin lê divê em meselê ya ez gotina dawî bêjim Kêkroş lê xetere ew e ku em meseleya xwe ya li Kurdistanê ya jî pirsa Kurdistanê wek pirsekî kulturel binav bikin dûr da xetere dertê îro li behs kir li Ewropayê jî gava ev reaksiyonên kulturel derketin û kulturalizm ket literatûrê handikapekî derket ez vê bêjim û biqedîm ew handikap çi bû emperyalizm vê kulturalizmê kontrol kir rêl bervekir ji ber ku çima rêl bervekir ji ber ku ji xwe kulturê ew kontrol dike yani wekî sektör wekî piyasa kulturê ew kontrol dike pir kulturî ji bo wî nexetereye êdî pir kulturî nexetereye ew dikare piyasayê ji xwe re piyasayê vê bike ji bo pir kulturiyê lewma mesela ana êdî gerçi hinekî kem bû lê 20 sal berê ew mesela hîbrid melezleşme ne melez kültür falan ev gelek dihatin nîqaşkirinê ana nekî kem bûye lê çima dihatin nîqaşkirinê ji ber ku xetereyekê yani ew jî behsa wê dike Wallenstein jî behsa wê dike û Apollon jî behsa wê dike dibêje esas di eslê xwe de wekî hûn jî zanin ev kulturalizma siyasî ê ku emperyalizmî jî rê li ber vedike emperyalizmê vedişêre kamufle dike maske dike yani kapitalizm jî maske dike vedişêre ji ber ku ev hîbridbûn bixwe meseleya melezbûnê falan bixwe her çi qas wekî kultur tev hebûna xwe didomînin bixwîye jî yek kulturiyê dîsa temsîl dike yani wekî dijberiya yek kulturiyê dertê li di eslê xwe de dîsa xizmeta yek kulturiyê dike dibe perçeyek wî melez hebûnekî li ava dike lewma tu ev xeterê mesela ev meseleyên nîqaşên gerdûnî ne û gerem nîqaş bikin lê gava em ser xwe vegeriyan em hê divê qonaxa vê nîqaşê de ninin mesela me meseleya serweriyê ye ya min kultur jî ziman jî polîtika jî siyaset jî wêje jî huner jî her yekî yani paşmayîna wî jî pêşketinên wî jî em ê wekî pirsekî ew ê pirsekî serweriyê binav bikin eger îro kultura me yani asta kultura me asta ziman asta hunerê asta siyasetê çi diyar dike rewşameyek kolonîzebûyî diyar dike ji ber wî eger serweriyekî polîtîk serweriyekî statûyekî were bi destxistin ew çax em dikarin êdî bi şert û mercên asayî da nîqaşên xwe kulturel kulturalizmê handikapê wî her wekî din bikin ez li gel te me îro li Ewropayê kulturalizm êdî vegeriye ji nasyonalizmê jî derbas bûye êdî vedigere em bêjin nîjadperestiyekî lê îro kulturalizma Kurda tune yani ev tege ana ev xist rojeva me öcalan xist rojeva me hatta naci bu Kurda weka bîstî bû kulturalizm were nîqaşkirinê yani tiştek wisa tune bû ji ber ku ew ekî müdaxelekî îdeolojîk bû ana em nîqaş dikin jî bi gorê min hinekî bêfeyde ye çünkü çima kulturalizm îro nîqaşa serekeya Kurdanî ne û em bêjin ewek meylek wisa tune meylekî netewê parêz heye ya bi gorê min tişta öcalan pênase dike jî ev meyla ew ye meyla netewê parêzî ye öcalan wê wekî ewekî dibîne wekî kulturalizmê dibîne wisa pênase dike û divir de bi gorê min ewekî müdaxeleyekî îdeolojîk heye dibe ku nasyonalizma li Kurdistanê pêş dike ve aliyek wî kulturel hebe ya jî nasyonalizmekî kulturel be jî lê îro Kurd di wê qonaxê dina nînin ku li ser kulturalizma xwe nîjadperestiyekî ava bikin yani ji we tere bikeve ev belkî hinekî nîqaşên
pişti postkolonyalın. Nikaşın postkolonyalın. Nikaşın ما دوی بهتر دکولونیال بن که کو یعنی از وصل فکرم احتمال نکن جسوده بگیرن ل افتگین پست kolonyal ایرو ل اروپای ل کانادا ل امریکا ل سرکارن دوی نکون زمانی ما انتنی بخوین برام جول بن yani çünkü ne aydı mene mesela post kolonyal mesela me gele dekolonyal ama kültürel dekolonyalizm bibinin le emnexin amuri dekolonyalizmi yani ام وك مسألة السرورية المسألة بنر بقول منه وشارة سربة تبرسا واللانشتاين كربو أزواج بيجن بقديم بهوكي كتاني يعني واللانشتاين مثلا د شما مقول رفرنسا وجلان واللانشتاين وأويا تشينا وي بوتشينا مثلا واللانشتاين بيجر كولتوراليزم لهمبر أو كولونيال إمبريال أو homojen kirna emperyalizmi kültürî ya cihaniya navent Avrupa li hember wî reaksiyoneke û di eslê xwe de cevhera wî de dij kolonyalizm heye lêya wî giring e bikor min divê yekî ji lê zêdeke qasî bîra min de maye divê ew hemû qadê li koloniya li xwecîhan aslen kiriye, den kiriye çünkü gava ev zamanı xo ava kiriye hem bi zamanekî seküler hem bi zamanekî teolojik ava kiriye. Rê nehiştiye jevera, ji kültüra yani hem zamanı teolojik ava kiriye hem zamanı seküler ava kiriye rê jêra nehiştiye. Ev handikap e. Lewma divê kültüralizm eger ji meseleya dekolonyal bibihire ji wir derbikeve ew bi xwe dibe amûrê ew ê. Politikaya kültürel ya emperyalizmi, kolonyalizmi. Burada hışyariye gitti. Bu görümün öz olan 30 sal tegehin Wallenstein, Bookchin, aktivizma evi Amerika ye embejin evi bıkarhani iro edi bixoji dibe ev vala derketin. Yani teoriye xo 30 sale berda. Anha ev teoriya ku je suza diget yen Bookchin berovaji dike o dibêje êdî ev ne lazım in. Divê ew radikal heye. Yani guherînekî teorîk ya radikal heye lewma divê konteksta metnê de mişîro vekir. Nexwe ew şerhên we gotin û ev xetereyên îro li Ewropayê pêş dikevina kulturalizmê ew in girîngin yani me gere nîqaş bike. Lê di meseleya Kurdan da ê min berê min bixwe di konaxa îro da hele mesela Rojava û mesela Bakur û îro ev pêvajo falan da bixwe berê min bixwe gohê min berê min çavê min nêrîna min mesela kültür be, ziman be, siyaset be, politika be, huner be, çi be her yek de asla xwe de bi qîmetin mirûnaxa amûrê tiştekî biya min lê belê ev bixwe giştî ewek dixwaze, statûyek dixwaze, statuya ziman, statuya kültür, statuya politik ji bo vê statûyê ev mesele gere wekî bawekî perspektîvekî dekolonyal werin nîqaşkirinê lê di metna ew de ez vê bêjim kekom dirêj kir di metna Öcalan da ji ber ku pêşî dibêje netewe dewlet dûra dibe federasyon dûra dibe xweserî û dûra dibêje kulturalizm ne çareserî ne em pêşniyar nakin me dev jê berdaye lewma kulturalizmê jî pozitif bikartîne yani ji bo me pozitif ji bo wî negatif e lê eger ji bo me xweserî pozitif be kulturalizm jî pozitif e demek ki divir da ewekî yani lewma çarçovaya wîya metna wê hevokê de nêrînek self kolonyalîst heye. Çünkü kulturalizm wekî statûyekî qebûl dike û dibe devjêberdin. Netewe dewlet statûyekî devjêberde, federasyon statûyekî devjêberde, xweserî statûyekî ye devjêberde, kulturalizm jî statûyekî ye neçareserî ye devjêberde. Divir da ew bi xwe negatif bikartîne lê di hevokê de em fêm dikin ku ji bo me ew pozitif dibîne. Lewma nêrîna min dekolonyal divan meseleya da yani çavêjim metoda min ê krîtîkê dekolonyal e lewma gava ez krîtîk dikim metna Öcalan wê hevokê ew nêrînekî self wekî teorîk li ser geşedanên îroyê Ewropayê em nîqaş bikin.
بله يعني اكمل يعني لسر ديكولونيزاسيون دنكر كو تم فانون ينزي ادفرسايت يزا غاياتريا كوتكاني وذري اكتبين يعني ديكولونيزاسيون تاني بش ريا شدت بعد بي gerek كوتويش توی شدت همبر yeni kolonisten gerek kötü kültür ve şiddet ekbeki bu çebiki ku vedere le mejia gal o development bik hamber kültürü kolonistan yani dekolonizasyon ancak şiddet yoluyla mümkün. Çünkü sömürgecilik başlı başına şiddet içeren bir sistem. Karşı şiddet hocam. Bu önemli. Karşı şiddet. Yani Öcalan hember viyane mi? Demek ki ev zirabertiye. Gerek nine karşı şiddet. Çok iyi ku? Yani ku naha ku Öcalan demek ki the culturalist sistem rasnine ku yani evki Serbiyan sereki mi diskini ser gerek culturalism navbere ekemeden dikeli ser ku baş ser şiddetiye sabitiye ev gerek ev ziçharanine ser uyumadı be yani dekolonizasyon gut ku dekolonizasyon karşı şiddet ya şey bakın Öcalan hember viyane mi yani برزن از نفازم که شاد از نفازم که بیم نف دیکاشا بس لبر خلطیه که مازن دکل لبر خلطیه مازن و شاشی evni kaşa Öcalan ne dinav du profesörün kursiyen zankoyan da çedbin ez beni eve çam daniye var tül serve metne nava ve metne de zanyariye bir geri brasti şermejvara yani mübürün bes mecbur ki got işef şava Ramazan'ı emni karın eğer em nikaşa kaliteye viskiyan bikin em encame cevernagın jiber ku işef şava Ramazan'ı yani devlet tu tegehin akademik akademiye nikaşavan biki evder meydana politikaya hemberme leberdesteme metneke politik heye ev metna politik dinavbera devlet u dijbere vede levir ay bu şarma yani bıkam bilirim gelek kesme göydardık ki ser bakti berbakti levir jmire ve beje devlet metni de serveriya Kurd u Kurdistan il kuye bilirim sovereignty egemenlik yani tu hatta sapı bahsa falan biki es kurbana kedava ilmavim derde falan çiye derde falan لهمبر سرد برس میکروفونات برس جان روش میکروفونات اکوت که از خلاص که شکرم خوره بگیری لور فانون درد فانون چیه؟ فانون به سردست خوره نقاشا ستاتیا بندستی و سردستیه که فانون انسیکلوپدیا بنویسینه حتی چه نمونه هم بده بلا بده لور مبست اوه دبیجه سردست و بندست نابن برا سردست و بندست به هفره دموکراتیزه نابن اشتره دبیجه dev ji dîtina dünyayê şavên serdest xwe bisekinîne. Yani hayata efendilerinin gözleriyle, onların kavram ve terimleriyle anlam katamazsın. Hayata efendinin gözleriyle bakmaktan vazgeç. Livir es ve prosedkin. Kerem Akara önerdi akademisyenin. Te gerek bu, te gerek nuye yani Zboraya kıştıya kut te gerek nuye balkşant irod medya civaki da jid medya klasik da jid gerek car efteni kaçkını kulturalizm ol servi gerek agahiyen informasyonun şaşittin daim nahat ni kaçkını baldık şine jber ku baldık şine jid elbette sohbete da duy metne da bejin evek yani peyveki hatne kandın ol servi jid nikaşeki sohbete katkırını sohbeta kul ser kulturalizmi tekirine yani em bejim nikaş el ser tekirine nayo mani ku em
همو متنی ji ber çav tirevînin ser peyvekî fantaziya teorîk dikin. Yani eger ana tu peyvekî din diyar bike, binexîne em ser wî sohbet bikin ya jî tu yekî din ser wî sohbet bikin. Lewma min gava bahsa kontekstê kir, min bahsa konteksta metna Öcalan nekir. Yani min bahsa konteksta sohbeta nekir. Kontekst diguhere. Sohbeta awlî da beşa awlî da kontekst metna Öcalan. Pir sêde zerna sekinandin. Daha duyam da jî ez çûm hatim kontekst kulturalizm bû. Gormin de ew da metoda da problem tune sohbet jî xweş e. O kîkjîndar tu jinekî sekan be. Yani sekaniya deng ez bêjim. Sankî tu sa ciyekî ekodayî dengî tu zêde tê ez tirsim yani. ببر از تسكن وكا يعني الفانون da demek o dekanizasyon ancak şiddet yoluyla mümkündür. Yani epidemic violence yani kültürü ki tu yeniko emperyalistin yeniko kolonistin ve de şiddetli çedikin şiddetli kültürete andar bir zaman andar bir kültür andar bir psikolojiyete azadiya psikolojiyete tevada bir musteni khas serviden bakırma ama problemin nem jartın şuniki dini dendekini vaka az qazid dedim kakışık ev program hap şey bir am jartın jarki dini dendekini serbiyan. Ne peki Can Şundukar'ın bakımın zaten mesele bir viyava. Yek evalin nişa. Kurban ya lugori min. Ev metin min seri de ko. Mugu ve metni lugori kafe khoy lugori haşi khoy şirove nekin. Ev metin bir Türkiye hatiye nivîsandin. Ustebi düşbe zanayın Türkayın roja raşta yevane serhevde bikin dan ne peşyame. Jibu wizi ev nikaş me peşi bivi avaygo. Kültüralizm yani da kültüralist herçibe epeyveki Türkinine. Yani zaten suazı misali dalke ki Jean Roche vi avaygur. Mugo eva metin yani ev konsept legori cultural studies hatiye gotun an gori tiştekidin. Keki Jean Roche go jiwiya zededir. Go ev bir salin go Avrupa'yı da curaya ki harekete ki nu ve kritik derdi legori vi hatiye gotun. Keki suatsi metni legori metni go ev le bukçi le Wallerstein çma o külliyata Öcalan ko nivisiye legori viya Öcalan vi ratkir vek manaya ki pozitif jimera jibo khuji vek statiye ko kod kabul bikin na got. Yani legori xwe hamu kurt ya yekem havce بخوی بفکرین یعنی بریاره کی برا کرد بدن yani mesele biriare yek şahsi nine mesele idi ki hiç navberame emetin kaç bikin u ve şunda bu Kürdistan'ı emet çıbık mesele le verdane yani tamam tam le biraz pers yek ji biyamın yani ez ben Brez Öcalan ji ber ku yedî serdema sivilizasyonê destpêkiriye yedî em wekî ewên emoratiyên sivîlin behsa ev bikin. Brez Öcalan di metna xwe de ji kulturalizmê îjan mesele teoriya em dan alîkî ya ji teoriya polîtika em dan alîkî rastserest em polîtika biaxivin. Metna xwe de tişta ji kulturalizmê qes dike netewepariziya kulturî ye, netewepariziya ser ziman ku li pêş dikeve netewepariziya kulturî ye. Kulturalizm qesta wî ji gorî min ji ev e. Çima ji ber ku yek netewe dewlet dibêje êdî ev çareserî nine. Federasyon ne çareserî ye, xweseriya îdarî jî ne çareserî ye, o kulturalizm ne çareserî ye. Çima li hev peyvan dijmêre yani ev her yek ji bo
Kurdan statüye ifade dikin. Çünkü em bejin vek mantık ev kulturalizm veki halek davi gotiye sey halin peşi her ek statüye kine. Mantık icab dike ku ev jî veki statüye ki vere binav kirini. Yani netev devlet statüye ki, federasyon statüye ki u federasyon statüye ki de ev nabın kulturalizm jinabe. Orada em fem dikin ku veki mantık ev okey ev saziye ev jî veki statüye ki kültürel binav dike. Qesta wî jî netewê parêziya kulturel ya ku li Bakur pêş dike ya ji xeterê dîtin. Ew e dibêje yanî bi gor min Kurd di destpêka teoriya polîtîk ya Öcalan da Kurd netewe bûn. Dewma ew lê paşê got ev şaş e. Ew çû ji xidmetên de jî ew heye. Paşê got yanî ew Kurd civakeke divê modelin civakî hebin ji bo Kurda. Mesela em bêjin çawa demokratik toplum, civaka demokratik, cimata ekolojik ya zayendî parêz ya nizaçı. Yani modelin civakî ji bo Kurda pêşniyar kir. Nava xwe da niyar bikî. Ew jî wisa kir. 20 sal jî modelên civakî pêşniyar kir. Tam dûr da ew ketin devirê bû kiçîn û wekî din ketin devirê. Îja anha di konaxa anha da dev ji wê jî berda yani got ev jî demokratik özellik jî ne evne. Çünkü divê 30 sal em xwe dubare kir û bêmane bû. Em pêwate bûn. Lewma êdî kulturalizm jî ne çareseriye yani netewe parêziya kultural ya jî ev rêxistinên kultural ne ewn çi pêşniyar dike dibêje Kurd li Bakur yani Kurd wekî kes, wekî şexs di nava rêxistinên demokratîk da têkoşîn bikin. Yani ewa modern îro da, literatüra modern îro da navê sivîl toplum yani civaka sivîl e. Lewma divê nava civaka sivîl da werin cem hev siyaseta demokratîk, rêxistina demokratîk bikin mafê xwe bi wî rengê biparêzin. Di wir da êdî Kurd ji civakbûnê jî ket. Kurd bû kes, takekes. Yani divê êdî şerên takekesî were dayînê nava civaka sivîl, rêxistina demokratîk bûn da. Min ji vê kontekstê vê fêm kir. İca mesela ziman jî, kultur jî, politika jî vesaire jî divê êdî wekî takekes werin parastin. Lewma jî 30 sal Kurd wekî civak dihatin pênasekirin, modelê civakî dihatin pêşniyar kirin. Di metna îro da êdî Kurd ji civakbûnê jî ketin. Bûn takekes pêşniyar Öcalan ew e ku êdî ew têkoşîna demokratîk wekî takekesan werin. Di banê civaka sivîl û siyasetê da wekî takekes werin ew kirin dîtin û wisa werin nişandinî. Di wê konteksta wê hevokê de tişta min fêm kir ev e. Lê divir da lê divir da nakokiyekê ku ez wê jî bêjim. Nakokî çi ye? Ev civaka sivîl wekî ew wekî modern yani tekeyekî modern anha yek civakekî fermî heye yani otoriteya kamûyî ya dewletî heye. Li hemberî wî jî civaka sivîl heye. Otoriteya dewletê civaka sivîl pêş bikeve û ew civaka sivîl mafên mirovî, mafên zayendî, ekolojîk, demokratîk biparêze, ewleya xwe bigire û li hember dewletê dewlet bisînor bike, otoriteyê bisînor bike. Ev jî civaka sivîl e. û di teoriya îro da êdî hemû filozofên li ser vê meselê dixebitin di konsensûsekî tane berê ne konsensûsek tune bû ana konsensûsekê her ser civaka sivîl dibêjin civaka sivîl qadekî derdewletî ye. Dervayê dewletê ye. Lewma divê Almanca wan dewletê bisînor bikin otoriteyê. Lê divir da problemekê ye. Dîsa em borin ser xwe. Di civaka Kurda da ji ber ew wekî civakekî fermî tune ye yani otoriteya dewletê tune ye civaka sivîl jî nikare were avakirinî. Yani çünkü otoriteya fermî otoriteya kolonyal e. Tu nikarî nava ew wekî kolonyal da sistemekî kolonyal da civaka sivîl ava bikî. Tu civaka sivîl ava bikî jî divê di civaka te da civakekî yani ew wekî otoriteekî ne sivîl jî hebe. Lewma ev şer eger tu li hember dewleta kolonyal şerê ew civaka sivîl bikî dîsa civaka dagirkeriyê xurt dikî. Civaka te dîsa bindest dimîne. Divir da nakokiyê ku ye. Yani ne li gorê me ye. Yani
يعني ابتجاه جواك السويل نل كوري كردايا لو ما دورت شوي بقول من ناكو كي توريك يعني برز قجيك تخود شو كيكي سوات سباش بوي شروبي او مثلا سويل داز خوازن نمونيك السويد بدون كيكي سوات وقتا هنر للسويد گشتدان دبه پیش و چه به سوبسید و پیشگیری حکومت دبه وقتا بلره non-government organization NGO نها دنیا سر به تگه دشخله کو دبجه NGO ورک بالونه که پرمازنه کو هاتیه چه گرین کو تجارن organizasyonek binabe non-government çene hatta numune ekve bedimte Kızılay'a Türkan Eyvasora Türkan mesela Suriye'de dınav batani u çadırın Kızılay'da çekandı birinci daştı. O hezaran numune Musa'da karen misyoneri be NGO'yan reveçoya dınava kevane de jere gotune sivil. O em baş dizanın kuyruğu, em baş dizanın yani serbest yani destilat dest tekide de be eva kul Türkiye'de bejin STK ev kaşo komelaya mafya mrovan Türkiye'yi mesela noti de 2000 dedit insan hakları derneği bu politik bu yani hizmeta dezgeheki dikir brako dehmi pratikeş hamurabi hatta iro yeko hukuk çetkin yeko dade çetkin yeko destlatin biryar destevan de sivil best tene tiyatroya dilezin Kajik ويروجن مسألة يعني سرتشتكي أساسا هذا بحث شارع سريع كير الفر حكاية صبح دولة باشجلي درك ببجة أم ده دمارشية بكن بلا قجيك زادة الباخ بسر بري زين عيسى شيء بري يوناني وقتا بيبا تجاه ديمقراطية بكارانين بس ناكوكين كو ديمقراطية كما ربا ناچجي پیدا کرن جبوكو دستهلات پولين خو آوانكه جبوكو ظلم لبه عدالت هبه باللوتاري بقرعه الدبجارتن يعني كيوه ما بريفا ببه الفي كوچكي ده چند كسه تجيك دبجه كيلونه وتديت بيره باشبوغ وشيخ وملا رابه نونرين خو هلبجره براكو Barzani jî vî şeklî piser nakeve tu nikarî rêlber nepotîzmê bigirî tu sibe desthilat bidî min ez hukmdar bim ez ê alîgirên xwe nasên xwe malbata xwe bînim ha hûn dixwazin çareseriyek peyda bikin behsa adaletê bikin wek heviyê bikin werin em ê vegerin ser demarşiyê û keko biborin hûn zanyarin ser şexsê xwe negirin lê intelijensiya Kurd divê ji bin siyasetê derkeve û rastiyan ji millet re bê ji heqîqetê re ev metnê mutabakatê ya serdestiya dewleta Tirk û bindestiya Kurdan e ez ji PKK û ji APO hingî îmana xwe hez nakim bes rewşa ku dewleta Tirk Öcalan û reşîtina wî kiriye duê rewşê de ملت كرد محكوم كريه حقيقتك في ملتي دبيهم بحسابي بكل أفا ناموس غانياريج باسياوتكم شباش Jindar yani digo bira nekira ukir laha mesele yi çu emeçi bikin yani esciroke kurdi he viyaj varabeşi u belki firasetek jimera beke ciroke ke acib khaşeşi debi roje ki camere diçe başereki yani velateki debi ezebebim keyve ezebebim karale ve
ادبي ولا سرچه و سر راحتي ذات ولات بدا كيتنن قرالتنن ومسألة مهن هكي كنت كاري چاره سر بكي وامته وكي قبول بك اما اشترى بيشين كي خسروف ادبي مسألة وچه ياو دبي مسألة ما دي بيچوك بيست روشه زاروكين دزكي جا خدا دده جمداندنه ام جوی چلی پیچوک آجز دبی تشمه ربی چاره سری بکی دبی چطو یاو دبی ده حاو مهنن اگه کتا هر مهکی یک درو سه رو بلا بکی و orta havinin da seroin sermaye mesele nine yani goye bistro ser heftana ev zavzore de bela bike jimera çetri ve de bir serçabi bir serserim emizin karnemut despedike de roj giski piri despedike haft roj gomes kıran çar roj bivi avay ve aglebici her mehida de se rojin sermaye hene yani hep çiroku saber hula atiye gotur و وانا بنا جيشكي دبيسي دريج مقوزة جوارة كرتاسي بيسم عاجز نبن وجيشكي بلاد كامل لا شادبة ولا هي دبي حلال بيشترها اما ترى بيجي كي خسروف يعني تا تشتكي عجيب باش مراكر ادبي ده تاجي من يعني خلاطي من ادبي ده بالسنة ده برأيب تشلي زبستاني درباس بي و بشرط ki disekinim seminer ava xelas bu demarşiye bike gelek Kurdik xwedeş wastan diye yani kuru ne karine gotina xwe bikin zikê wan damayeş her kesî ve deqeyekî du deqe müsaade bike bila ew jî bên bêjin ka çi fêm kirin ama dinya xwe nabê man qijik ya tırro ketine torbe yani tesirro sabır kır brahnek sirro sabır bikin yani zaten yeme şerda yani deneş de tiro ka xuş xlas kim pistra pisti çile piçukti bistro bistyek roje sermaye halolo valolo lidxe قرا ملت به ای ملت به سی ایک برو کری ککیمن هر چید به بلا ببه هون ثبات و کیج خورا ببینه هون چاره سری کیش ببینه مثلا دنیا دو گوهره که خسروف نینه امی چی بکن yani cari kişi em de sıkıntım bin kedir. Yani hatta nina problem ama her imesi her yeki me fikre ki ya hebu li hole da ne bu. Anha emdizanın fikri me her ne baş li holeye. Adaha unçut karım bikin serçavimin serserim. Yani öcelen tiştek ve her başı bu kurdanda fikri ki ale tevşu nerin ne baş genç hunçudu bizim aha fikri de hole da işte. Alve şunda hunçudu karım bezin hunçudu karım bezin Jivi revşira çetir karın çebikin ya heri nerend eve. Kerem bikin dur eve. Aka hesa yani van kasan yani lower da azotun merat işte aynı. Yani yadıca kırdın mı çıkas kim baveri haşi hubun ku azvi fikri heri hesa yani embezin erzan herçid bezin kabul kirin. Demek ki fikri kime hole de tnebiye. Tnebiye yani. Güvyeme kabul kir. Yani hun derva binci durva binci. Vallahi ha yani من هفله که خراب بشنده yani از میوانی دی کی bu یکی ام بزین چپ کرین Hollanda yani ev ne bu نقاش والي ve bu der hakkı Filistin ve etizanın vantiştane falan işte zane es kurdum ya bu işte tişteki bizim yani menave kurdan bizim bu kat Türkiye gidin tinene
نه yani در حق کردان da yani یگو ام دیش بین yani سرکه از بخو بیشی hani دیشتک مدرخستی هولینا چون گریه ویا دیتیه yani rasti ev yedin tiştekkirin nivisin yan derkhistin yani meçikir mesela evi hekiku me evaz ukhra biryara ki heri baş ditiye kume khudayının peşi xwe bejin ki hatay name fikre kavane kiri alvi şundu huni çiz karbon bikin tima yani gotuna mesela bağlamın kültüralist kalek şant hakikaten de metni de kültüralist ka bağlamın ekşan ya her izlede bağlamın ekşan sosyoekonomik bu sosyopolitik ne bu sosyoekonomik yani Yamenci devlet ve toplumla bütünleşsin ev bu. Yani demokratik zaten demokrasi paradoksi bir hebun yani problem ekimezin de demokrasi dahi yani çıma öcalan yani bizim paradoksin demokrasi rehneyin demokrasi bernek etti çıma aka zede baveri bir demokrasi ani yani aka nivis kaban putuk berdestan neketin yancı berçavi için aravi nizanım ve mesela sosyopolitik u takekesi de Asep destekli bize, kapitalizmdi bir. İndivüdüalizme Amerika'ydı bize. Yani hakikaten evki Marksizmi vantıştana berde de bir yani sivil toplumcu mümfem nekir. Ka sivil toplumcu navdan edin. İndivüdüalizm. O kapitalizm. Yani kurdan adı bir kapitalist. Bonapartizm, Jacobenizm. Devlet çava bxwaze Ne mıkay wana jidar nekhist. Ya gumiji derkhist. Keko İndivüdüalist. devlet rexistin التكست بدولة را هاتنا نقاش كرين بلكي دولة جرا قلت فيها مجبور بخي ام وانا نزنن يعني فسادي نيجي يستمع قدر ما كردا داوي دا تشتك ده حتى قوتن فسادي نيجي يستقوهيمه مثلا يا يكمين ده فسادي جيش كده حتى قوهيمه اويا ده فسادي درنكت يعني هكيكو ام كردن باقلبن yani Öcalan hele hiç girtiye o azat mine yani tamam gösebe inşallah Öcalan derkin holi go azat bu yibkar be bersi ve mecbi de uçağı kritikin herimezin emi bikin çıma berçaveme edici Öcalan Cemile Çetu bersivna demin yani Ali Gündi bersivna demin etivederi tiştekini karibeci kutudu beci işte bir تا Öcalan ya ne khande yan khalat fam kiriye yan tınızani yan tıkhayni nizam kartoli pivazi emziviye xlas bu kanebe çıma tek sola alıvı deri ortadani edem dikarın ser tekste ba akıbın tekste ke peşame yani kesni karabece khalata yan rastı emtito dukunun hevale megis kiz dukunun lem dizane em ser çıdkarın edi ba akıbın Keko hejacı muammaya mesela YPG u çekin YPG u serveriya Rojava'ya Kürdistan'ı u Ankara çe alaka ve heye. Yani çuma sırrı süreye işev Ne tişteki daha acayip bizim. Sırrı Süreyya çıma rabu daviye dagu devlet adım atmasa nizam tişteki acayip gu. Yani eva çahta ani bir Ramazani digu ayete bizine khariye. Ekure keri. Yani Öcalan'la ve derini kar bu viya bindisya. Te çıma ve deri bu Şirovetki. vi yani tıkı. İşte bir acebe Tülay Hatimoğlu yani Seroka Dem Partiye got ev bank nejboyi YPG. O işevci sırrı süreye got ev bank jboyi YPG. Na keko yani ne zalal bu ne ke ev brother Ya evne zelalbun. O viyacı bir sene ve caresi deve em kod be fikirin bir yara viyacı
قوتي نقوتي ام بدن يعني حتى نها يعني بلكي ايفا مهكه اذا ام بي نخاش كتن Ya keko teçma yine hoş bir kedi bırak o meşte aciz dibim. Şark ıslahat ede, plana şark ıslahat ede, komara Türk takdir sükun da bir yara koda, ez bir yara devlet Türk zanim, ez çıkma bir yani nikaş bir kim 100 sala diyar bir yer bırak. Ya beni ezhemeter eşkere beşim. Una ve Rom çeke nari. Endiya zaten dizane. Hamu Kürdistan. Mesele dizestemede eme çibik. Carek ji kem fikrana embeş. Yani brasti emi tahammül bikin. Emi tahammül bikin. Hekek cem'ata me yani ba'avaya ki çavad be yani fikir ev çavad be ki em hep fikri heri nebaş kabul bun. Yani ev suale gizab acib zora mı pediçe yani ka fikri kimeyi çetirtine bu. Ka fikri kimeyi kurdani çetirtine bu ki şid liser gotunam bike düşmün jê bitirse yaw em ji Kurdan re qene bi viya bêjin hemî xapandine. Lê te bi xwe serî de got Öcalan di vê meselê de herdem fikrê xwe gotinên xwe Kurd qebûl bikin jî nekin jî taqiye nekir eşkere got. Yê ku taqafî bû ew niqaşên me yên berê 5 quriş nedikirin êdî em dizanin bûne pûl. Yani vê gavê şuntur em dikarin niqaşan bikin. Em dikarin bir siyasi bikin, em dikarin bir felsefi bikin. Em dikarin bir hevre niqaşan bikin. Ke kajik prasti ejit xwazim werim derdim şetstani. Et xwazim Zanko Üniversiteyên Başûrê Kurdistanê bikim bin piyê xwe bêjim hûn çima reddiyeyên felsefîk nakin, hûn çima zanyariyê nakin. Ez hatime wê merhelê. Tiştekî dinê dîsa bêjim. Kurdên mezhebê hetane êvarê goştî canê hevdû dixwarin. Yani ew kêjan taqet bû hemû Kurdan libo anî bi tizbiyê ve girêda. Bi tizbiyê ve girêda. Hemû hêz partiyên Kurdan giştî aynî hebûn. Mesele çi bû? Bi salan Nizam Barzanî xayîne, Nizam Talebanî xayîne, Nizam Qijik xayîne, Nizam Kartol xayîne, Nizam Öcalan xayîne. Çi bû hûn giştî hatin li rêzekî de sekinî? Yani ew mesela KDP yeneke çima xwe fes nake? Hakikaten yani. Spas Devlet Bahçeli, spas Erdoğan, spas Öcalan. Ez dibêjim dest xweş. Yani aynê danî pêşame got a guyê xwe hûn xwe bibînin. A em niha dibînin. Yani meselen me yê guja aqil bike dikare her bersike êdî xweşî bibîne. Kerem lütfen. Keremdar ya xwe Öcalan bi xwe dibêje dibê PKK son bahsa 30 sale davi dike dibêje anlam yoksunluğuna ve kendini tekrara düşmüştür. O yüzden ömrünü tamamlamıştır. Mesela te got yani çima fikrekî baştırtını bu gelo Kurd bêjin yani bu gotuna te bêjin madem ev fik xirabin ma çima gotunekî baştırtını bu me 30 sal 40 sal ve meseleyê nîqaş kir. O da tiştek din jî got teze xwe bixwe kir. Kerem vê bibînin. Yani jiyana Öcalan ya fikri li ser antiteza xwe hev çar çêbûye. Yani îro tiştên ku em pir dijberê hev dibînin di 5 salên dawî de Öcalan wan herîkem 10 sal parastiye. Yani ev me xal jimart ya ev fikir. Hem bawekî polîtîk, hem bawekî rêxistinbûyî, hem bawekî teorîk Öcalan herîkem di jiyana xwe de 10-15 sal parastiye. Çepgirî jî kiriye, rizgariya Neteweyî jî duş kolonyalizm jî û çiye navê özellik jî welhasıl çi be yani Türkiye'leşme jî îro jî tiştekî din. Yani antiteza xwe her çar Öcalan bi xwe ava kiriye. Kerem vê bêjin. Lê şîroveya te bi gor me hinekî neheqî tide mîrê min. Neheqî ew e
فكرة كو إيرو تجرد بجي خراب چما فكرك باشتر درنكت أو فكر لسر باشي خواه بكر يعني لساز بقوري قوتنا تدبيجن كاتيجوريك يعني چونكي 5 سال ديروك كدا ناس وكي دريجة يعني بيجن بروسيس كي دريجة 5 سال أمر إنسان كي يعني نا أمر إنسان كي لو ما أب حركتا إيرو كو أم بحث تكن قوا خو موبيليزه كر لسر كرسيان أو كي شكل باندور كي شكل لسر تشتا كو إيرو بي باش خو أواكر يعني لسر سرخبونه خو أواكر لسر رزقاريه اوه خود شکر دیسکورسا خود شکر بلاف کر پروپاگاندا کر و بوی آوای بو گرسه جی دستک دان وی گوتنه باشه هدی گوهری دو گوهرینین اقواس مزن دا ازو تو نزا کی فلان دکارن رخنه بکن کریتیک بکن سر بفکرن لبلی جواک نه ارگانیزمای نوسانه کو بیجن آها اوجالان و فکر گوهران که ام لسر وی بفکرن yani motivasyona civake ev diyar nakın, ev dinamik diyar nakın. Çi diyardık bu gormun? Prav hat embejin eveki çava bejin sosyalizasyoneki politik çey bu. 5 sale davudajı sosyalizasyoneki politik yadın çey bu. Civak dıvır da bu xudi bireki bedeleki da çirokeki hat nivsandın, koçber bun. O da aliyeki da jidbin zexta dagirkeriye da civak dixwazin پر نورمال بخوازن خود اولهی دا هیس بکن نوا جماعته کی دا هیس بکن ین وکی خورا بدن بستینن هستن خوی عایدیت تطمین بکن هر چوخاز بردلی و هبن جی اف پیوستین جواکی کولکتیفن لو ما هیج جواک ده و تغییر دا وان تشتا دبینه yani ev hesta aidiyet dibine ya xud nav eولهی دا هیس بکه یا جماعت بونه دا یا جواک بونه دا هجي نوابت الجريدة يعني حتى إيروجي خد ديت çünkü ev hesteyi daha tatmin kırını berseve ki da civaki fiyavay civak nasekinin olsa ideolojiya bu kuru dur nafıkırın ev pragmaya koyu ev edinirin rojane o demki dinirin lav ma tişta kutu beji xrab ser tişteki baş hat ava kırını bu civak ancak nava bis saranda ve mesele fehmke peki çava fehmke dır da ancak برای چاپمنیه و برای سیاسته برای دیسکورسه و برای انتلکتوالا و فهم بکه جواک پروپاگاندای فهم بکه öcalan antiteza خود çekir rasti maftari yen muhalif nikar bun evek ava bukun yani bejin teoriye ki kuvve de şifre bike alternatife ki diyar bike ragi hine civaki ku civak lise bifke civak bixul selvan mesela na fikre geret tu dabeşe civaki biki berpeş biki ku civak haydar beje lawma dıvır da de problem he yani medya ekme netawayı tune bu heci tune medyayın parti yani oje propaganda tıkın lawma civak enformasyon ki baş ya kurdi ya netawayı negirt ana jinagre entelektüelin me xwendayên me nivîskarên me rewşenbîrên me îstisna hene yek xwe spart siyasetekî bin sîwana wî da kir lewma ne azad û ne serbest bûn ne fikirîn yani bi giştî ez dibêjim îstisna hene lewma civak bi rêya entelektûala jî ji meselê haydar nebû yadun meseleya siyasetek alternatîv ku em bêjin bi awayekî nûjen hem rexneya hereketa halî hazir bike hem jî gotinekî nû bêje ji civakê re ya jî bîra ku di civakê de heye wî nûjen bike bixe bîra civakê ew jî nihat kirinê siyasetê alternatîv jî vê gotarê ava nekirin nava Kurda da lewma îro maye çi hinekî jinek ra dibin murîd hinekî jinek ra dibin xayîn lê tu bawer kî ji Xwedê evên ku ji hev re dibêjin yanî em ê ku em ji hev re dibêjin murîd û xayîn em nifşekî civakê yê piçûk in li ser medyayê mesela hayê gundê min ji van nîqaşa tune hayê diyam ji van nîqaşa tune diyam gaval vê meselê dinêre bi awayekî lê dinêre dibêje li vê metnê binêre bi gorê min du awayê lê dinêre yek dibêje Xwedê avekî li vê agirê bike way ocalan gotiye bira şer bisekine baş e xwezî şer bisekine em jî êdî aram bin zarokê min nemirin heyf e gunehê bes e yek li vê meselê wisa lê dinêre li meseleya em bêjin beşa duyemîn de me got statû falan filan
civaka me dayika min hêjî ocalan jî tevgerê jî demê jî wekî hereketên Kurdî çi dibêjin dibe ev heqê me diparêzin. Heqê me diparêzin. Kurdin heqê me diparêzin siyaseta me dikin Xwedê ji wan razî be. Bi giştî ez dikarim bêjim sedî şêst heftê ev e. Yên ku polîtîze bûne li ser medyayê xwe îfade dikin di qada kamuî da wekî raya giştî xwe îfade dikin nifşekî biçûk ye civakê ye. Nîqaş nav me de didome. Hayê civakê ji nîqaşê me tune ye. Civak di dualiteyekî meselên nere. Tirk û Kurd. Dibe em Kurdin, ev jî Kurdin, Partiyê Kurdan e, em alîkariya wan dikin. O dibe rojava, bir ev rojava zarê me nemirin, o rojava bigîjin ewek, statûyek. Wisa li meselên nerin. û ev xwe îspat kirin mesela Kobanê de yani tu zanî çi qewimîn civak ra wisa piya bi her awayê wek gotinek dawî kir civak bi du awayê tên temsîl kirinê. Yek biraya siyasetê temsîl kirinê, yek biraya rewşenbîriyê tên temsîl kirinê. Siyaset çi temsîl dike? Pirsên civakê temsîl dike û ji bo wî formîla çareseriyê û programa ava dike. Divir de siyaset ku siyasetek çekdar be jî û bedel hebe, xwîn hebe, dijminî hebe, koçberî hebe, hestên aidiyetê çêdibe, namûs çêdibe. Dibe mesela namûsê. Lewma tu îdeolojiya xwe biguherînî jî aktör heta nemirin, aktör li holê bin, civak wê girêdayê wan aktora bin, ji ber ku bîra wan û bîra wan aktora yek e, zarê wan hatî kuştinê. Mesela xwînê ye jî ev. Lewma divir de siyaset bi çi awayê pirsê temsîl bike jî civak wê ew dibîne. Yani meqbûl, maqûl dibîne. Lê siyaseta alternatîv ya serbixwe û rexnegir ya serxwebûnxwaz xwe ew nekir. Xwe nûjen nekir. Xwe nespat bîra xwe û organizasyona çê nekir. Lewma em nikarin civakê suçdar bikin. Divir de civak hêjî ciyê xwe daye bigormin. Ha entelektûel jî ne mecbûrin helbet erkek entelektûela rewşenbîr tune ku civakê temsîl bikin. Bilakis kere civakê jî problematîze bikin, nakokî civakê jî ew bikin. Heta carna civakê bidin hemberê xwe bi civakê re şer jî bikin. Rewşenbîrî tiştek wisa ye. Lê bi gorî min erka rewşenbîra heye ku rewşenbîrî heye ku pirsa temsîl bikin. Yani siyaset çawa problema temsîl dike ku çareser bike ji bo civaka xwe gere ew ê jî yani entelektûel jî pirsa temsîl bikin. Yani wî problematîze bikin. Rewşenbîrê me di 5 salê dawî de belkî 8 salê dawî de çi qas pirsa problematîze kirin, kêm problematîze kirin. Yani problematîze kêm bû. Lewma nikaribûn temsîla pirsa jî bikin. Ne pirs hatin temsîl kirin, ne çareserî hat temsîl kirin. Siyaset çareserî temsîl nekir, entelektûel jî pirsê temsîl nekirin. Lewma pirsên bê bersiv û bersivên bê pirs li holê ne. Ha divir de tu dibêjî êdî firsetek heye, herkes xwe aşkere kiriye, da îja rê heye ku em xwe organize bikin. Biya min ne wisa ye. Yani helbet wisa lê aliyê wî yên din jî hene. Îro bir ew jî wisa bêje, tiş nabe. Lê derfet aqwa jî ne diyarin yani. Ne zelale. Çünkü mesela em bêjin pekekê xwe tasfiye kir, çek danî, xwe fesik kir, tamam li belê ev hişmendiyekî, bîrekî, siyasetekî sosyalizasyonekî wê devam bike. Lewma ew calan dibêje em ê dema ew ê derbas bû êdî em ê xwe bawekê rêxistinê demokratîk ava bikin. Bi gor min wê li Bakur, li Tirkiyê bêtir rê li ber siyaseta ew calan vebe. Yani ev siyaseta ku ji bo konjonktûra navdewletî êdî pekeke wekî hêzekî çekdar belkî rola wî nema beya jî hêzên navdewletî bi Tirkiye re belkî bixwazin wê tasfiye bikin, nizanim wê bigîje ku mesela Rojavayê bigor min. Lê belê êdî ev fikir ew nabe yani yani pekeke çekber de ew fikir ji holê re nabe. Bêtir êdî rê li ber bin. Ev fikra nû, ev metna nû wê bi awayekî bîrokratîk, siyasî, ekonomîk jî xwe organize bike, ew ê xwe çê bike, sazê xwe, baskê xwe çê bike. Çawa gava gotin Tirkiyeleşme ew ê ava kirin, HDP falan ava kirin. Ji bo paradigmaya nû ya Baxçelî wê calan jî wê saziyê nû ava bikin. Wê dezgehê nû ava bikin. Lewma siyaset wê xurttir bibe, ev fikir wê belavtir bibe. Divir de mesele çi ye? Yên muxalîf wê çi bikin? Bi gorî min yani derfetekî û xetereyek li pêşiya me van muxalîfa heye. Yek derfet ew e ku êdî dikarin eger bigîje serî
قادکی بچکته مخالفتی بکن شرین فکری بکن بلکی موتیواسیونه کی جبوان چه بکه از بوی بگمانم چونکه از زانم کو اف سیاستا نو خوب ساز بکه و بانگی جو مخالف راج بکه و بیجن ورن ایدی وای چکتنه سیاست هیه مادم موجی سیاست دکن کرم کن ورن باوکی دموکراتیک تبلی organizasyona nû bivin ev ne organizasyona PKK ye organizasyona Civaka Kurd destpêka 10,000 da çawa em bêjin muhafazakarî pêşket li Kurdistanê çi kirin muhafazakarê Kurdkava xirabûn xwe organize kirin ê oldar işte azadî hereket nizaçî falan çi kirin DTK ava kirin wan hemû xistin nav DTK nav HDP çend wekîltî dan wan nava xwe de helandin ana ev xetere jê ye bi gorê min DVP ji bo wî hatiye ava kirin ê bêjin DVP ye ون HDP نعجبين دمي ولا ناو DVP تاوكن خطره چیه خطره جب گور من اوه انا کوتنه که دیویژن دنگم تکی قجب دنگه گوتنا داوی خطره چیه ابجي خطره کی مزنه بگور من گرم هشیار بن yani او هشیار بن yani civak هشیار بن dedi دیویژن yani hatta naha çeke bu terörize dikirin جیندارجی گاو باغ فیا جیندارجی terörize dikirin ama bu خوش mesela az muhalifim li belli sermi gerek dozen ku endam tiya PKK propaganda PKK ve bu ne falan filan. Heneki ben de varım ku gava ev çek vere dayin yaji rexsin xu Facebook'e ve re li berve be ku idi fikrin cuda neyin kriminalize kirin. Kriminalize ne ben idi. Bawa ki azat bikarbin xu ifade bikin devlet nikarbe doza propagandaya rexsina terörist servan bike. Ne usaya. Çünkü burada paradigma diyare yani paradigmaya ucalan o devlete diyare Kurdin ku ija dijvi paradigmayı bakın tedbire o tedbirle hembere ve bugün çünkü ev konsensus ki yani o usabın altın konsensusa Kurdav Türka aşitiya Kurdav Türka yel hembere üder kevin ne teröristin levi hain bin bala xu bidene de despeka setsala komareda ji Kurdara ne digotin terörist, digotin hain, şahsiyet ra gotin hain, jedana gotin hain çima? Çünkü Mustafa Kemal u reis-i aşire Kurda nava xuda konsensusek çekirin, yekitiyek avakirin, devletek avakirin, enku be razı nebun bun hain. Çünkü evi hainin yani mesela hıyaneti vataniye kanunu falan. Bu sahatin darzandın. Bu sahatin Rasim, Ozan Kütahyalı, Mehmet Uçum, Nizaki همو به هفته چه دکن بحث خاینتی دکن جنوب اود که به فرهنگ دولتی مثلا قبا هدا پر دیار بکر او کر کم خبات خود چکر محمد اوچون گفت ev kom xebata xıyaneti ne go bölücülüke ne go bölücü bir çalıştaydır go hainliktir Rasim Ozan Kütahyalı gerektiğiniz vejin yeku dijbere vevin hatta semavic dveje ve ihaneti varındarzandın ve bedelek mezin bud buradaydı kurucu ilkeler yani ev prensibin damezeriner ve disa bu kevin devre disa ve ki despeka komare Türk Kurd lev kirine devleteki nu ava kirine eğer tül hemberi üder kevi tül hemberi aşitiye dert kevi hemberi ittifaka Kurdu Türk'a dert kevi ne terörist biji te haini burada dve mesela teröre mesela haintiye mesela cevapbune mesela mürittiye mesela ev tef باوکی کردی باوکی خروورن analiz کرنه yani eğerim tegehin devlete biçin tegehi ideolojiyan biçin ya abi öcalan biçin yedim biçin ya bakçeri biçin emet tek biçin fırsat eve tekane fırsat eve ku em hemu geçerdanin nu tegehin dikevin doğru em meciyeki kurdi yani kurdavar Kurdistani em bu karvan tegah veçrinin o tegehin nu abak problem ama bu. Ev siyaset bi Türkiye de spek. Tegehek tera Kurdandan ki tegehek tene. Serveri, egemenlik, sovereignty. Ez dixwazim Kurd li Kurdistan server be nîqaşa ya filozofik felsefik hemî bir dikate bira. Nana terena ke jber ku du ev yani du kategori hene. Kategoriya tegehin navxoyî wera vakirine tu maftari çünkü ev tutkari ve ki serveri binav ki ektişteki li yani deşifrasyona tegehin serdestajı lazım. Burada tene tegehe ki terenake ve deşifrasyon tamam bu Kurdi bin li
gelek aliye bun. Çünkü ev yani paradigmaya nu gelek aliye yani. لو ما جرى براليبن أدور دا درفتش يعني خطرة يعني ليبيا من بيواجه ويتك بشر سرنا يعني نممكن زوسنا بينهم çünkü mesela وكو يعني إدي de serdama nu ya rojlata neziku navino rojava da ev bangi cihune göre ve şareketin derbike ve tek saat kajikaraş gavadın got nive apojian derş Kurdistan'e bernadın naha deme bütün rojava kabul nekin ama çaresir bikin nizam yani idi mesele rojava da dıxıtme eğer rojava bu gore ve paradigmayı xussaz neke kabul neke لباكور و متن falan تمامی bütün çöpe ve paradigmayı ki nutar bikeve o disa goremen ve evki çava gava ittifaka stahrugisus siyada ittifaka kudu Türka kharabu şaraki mezinderket disa eğer ev ittifakı ve şaraki şiddetek mezinder bikeve öyle. Ya zaten Çiroka ke şibatı bunu yego. Yani dem dizane dünya doğru bir doğru. Ne zor bir zor. Yani ev doğru, ev devr, ev şibat güher, her tişte pera bir güher. Yani Kürt tevderek yahu lugori şibatı. Yani jibori klimata dünyayı de güher. U lugori klimata dünyayı de bir amade bikin. Yani ev eri tişteki li her tiştniyle. Yani mesele yok. Havaya kalasına da yani. نخو مظلوم عبدي بلا عقل بكيك قجك بلا راوست حتى عقل تركان تصفيه بو دوبره بلا paradigma yani çeke. Jibek o keko PKK ji devlet jirene de PKK Kurdistan iş biya bibine yani ez bivan birader me bejim bila keko bila ne devlet Bahçeli bila Kurdaki gündi Rojava reve bibe. Gur reve bibe tamam. Le keko heker devlet Bahçeli ve de reve bibe yani ve go yani vejme çıkvast yani. Yani ad verde كيكي سؤال كيكي ايش بيجي تدبرسم يعني ويك بلاو برسم ما بيرسم ده Ki janroş bire eri. Masalın dinin gişkiser istemenin ki janroş kerem ke. Kek janroj nazike dengnake mejin akhili krola demektir ya. Geldi bire bırakırım ki oldu. Valla iro herkesi zaf seber ki. Yani prani keste meyers ketin. Evvela neca. Yani Diyem peyamtene de bejin khire ma unçma untane dağfın falan mı gola manavet istiyete mi gokajık bire çizan mı? Na خود كيكي قجك evet psikolojiye civake yani bandwagon effect yani bibore bez li Koçka Kemalistan'da Koçka Ülkücüyan'da Ticara Kürt ve samimiyeti ve yani nermaye ve mesele nikaş nekirme. Nehal ve de penç kesin komiser hevuna bağırment menet karya meneviriyan bahsa mücare bikin diye kabul bikin. Yani kıcık iyo kete xefkame yani yani kıcık düjüne tekirme Dijine diyete kirme estem deste diyete u dijin sermine. Ya birader ne poji? Dijine ne ki? Dijin nenin hevalin neca yani em levi deri yani zedetir her zede bizim yego bavariya wan bevi tevgeri hele. Yani ev mesele ne be şahsiye. Yani mesele me Kurdane. Yani em Kurdi her cürreni. Yani tu tani de havzarın de ki henin o yek diz be yek genç be yek melle be yek kunek be her çid be berdili dahi ki gişki yekin. Yani mesela mekferdan be vi avayye. O ne kim ne zede yani tu nikari bavezi kutu bavezi tepki raba ahvi. Yani ev bıkar bir bu kurdi biçüne
İdo ev mesele bir gidin de bir şey yani. Mekir Mokadime kıcık akıbı teçoyu nedeni ders da kemalista ülkücüya xode her roj ez çome cem hatta min roj ki tecrübe ez diçip ez işev cem rojlat yavrum zani işev mesela komala çi gotiye pejak ve çipke kurd bilire rojhelati kurden rojhelat da astake akademik ve intelektüeli de yani ser partiyan re nikaşa bakur dikin. Bez bakuri nakin. Bakuri diçin be Faris ara dikin, be Arab ara dikin, be Küji ara dikin. Ya keko, şuma em nikarin be hevre bikin be nikaşe. Jiber ku biburin fikriyeta ittihatçı renade. Yani ittihatçı Kurdiye kadaka dikin. İşte karin Kurdi. Vek Cenab-ı Tecigoti Türkçe de bilmiyor andaval. Çite sereme dü metnen cüda yek bi Türkî son dixwiştere ez Profesör Jean em nikaşe bikin bi İngilizî em çi cara wê bêje şer nakin. Lê Xwedê ew bi Tirkî biaxive ji ber ku termînolojiya bikar tîne li dijî İngilîziya wê û Kurdiya wê. Son dixwiştere ew metna ku Ahmed Türk xwendî em nabêjin 40 milyon 50 milyon Kurd filan bêvan. Başûrî jê tene gehiştin, Roşilatî jê tene gehiştin û son dixwin bi navê xwe. Min piçekî mesayî kiriye bi Kurdî re. Rojavayî jî fêm nekirin. Ti kes ji Kurdiya wê fêm nekir. Zanî çi kirin? Şon ji Tirkiya wê Google Translate de kirin İngilîzî, Erebî xwendin. Aha, û xêratin kolonyalizmê. Ya keko eve wek cenabê te got ya qurbana çavê bilire çekî çû venakım. Ev hevalin bu dixazım ba akıbı neze disa yani si kesi hildim. Akid xaze ba akıbı u dikare bi ba akıbı. Fikru raman her çid be problem nine. Heke mekane besi ji embejin yugü tarafın öcalandıkri. Emi vanaj bedin ahaftin. Yugü tarafı diyamadıkri. Yani çevre diyamadıkın. Düz peje emi vana bedin ahaftin. Li mesela Kürdistan'ı erzan nekin. Yani haşa ve ne çeji jimra şar nekin. Disa jimra bejin. Her çid bejin ya. Kurdi da mesele ki bawer kim Xwedê yani diyamın wegiş ki dikare derpê xwe da bi tirfisê xwe ve bixeniqîne. Yani mêr bin, yani camêr bin, jim bin, canik bin, gotinên eşkere nebêjin. Dizî bêjin, ez dibêjin, hûn jî bêjin. Yani qenebe gotinên min ji min re bêjin ez pêşan bikim lê eyb e. Yani diyamı diyavaya yani. Tişteki joku cudatır ne bilin yani. Şeve dişki serxeri suat kek Jean Roche u Jinder spas dikim yekbe hatani be saate gühtata man xodejwe razı be gühe vezir be hamu gotinin xaş mizgini li gühe wedabin biminin bi Kurdistan'ı biji Kurdistan'a serbixu u bijî Kurdistan û bijî Kurdistana serwerê Kurd lê serwer bin. Şev baş bira. şevbaş malya.
ایوار باش تماشاوان اینجا خوشتوی بخیر بین رادیو آشتی سری داده خواه لیبرونیت کم دیار آتاک که لهمبر سیبر آتاک لهمبر مچه بو جبوی جی منه کاری ام چاوا بکن به هر حال خوشبختانه که امشیان و کشه چاره سر بکن تماشاوان اینجا از زیده دریج نکم ده میوانین مین هجا آمادن البندا منه ماموستا
فواد önен و دکتر یاشار عبدالسلام اغلو جی کیف خاشیه که ام شیان و تکنیک تیشه تکنیک چاره سر کن وقت مگو سیبر آتاق یا جبو مچه بو مهنه کار بو ام تشتکی بکن او ما جنیش که وده هات چول کرن لو ماجی امی کیف خاش بن که تماشاوان ما پروگرام ما لایک بکن و پارو بکن کومنتر بنفسینن اف قدغه که هاتیه سر رادیو آشتی جالی دولت ترک به امتکارن وی به طرف کن لایک کرنا و پارو کرنا پروگرام گلکی مهمش بومه ام خیراتونه که گرم میوان خو ین هجات کن ما مصطفوات önен و دکتر یاشار عبدالسلام اغلو میوان ما هر دو تماشاوان ما هر دو میوان ما این هجازی جنیز و ناست کن ام هر دو میوان خو پیوست ناکه مدن ناسین ما مصطفوات önен شوان کسایتین باکرین کردستانی کسکی که بنابودنگه حتی آنها گلک تلویزیون و رادیو و تشتیوادا درکتیه و گلک کتابی وی نویسین وی ایوی و یه دکتر یاشار عبدالسلام اغلو هنه اما ایشف پروگرام ایشف دا بحثا بویره که گرنگ کن که اوز چند روژه 27 مهی که 27 ثباته بانگاوزیا کل بنده بو یا سروک پکک عبدالله جالان که برای دم پارتی شاندوان کچون امرالیه و هاتن لودره استانبول داخیانی اکی دان تماشامان ایجا لسروی داخیانی حتی آنها گلک بصدان شروعات نکردن چاپمنیا کردستان ترکیه و رای گشتن جهان دا گلکی دنگ بدا اف بیر دنگ بدان وی بویر ایشفجی امید گلوه تماشاوان هجا امید بحثا بگرنگی بکن دخوازا بانگا عبدالله جالان جبو پککی گرنگی هایی چیه و جبو کرده گرنگی هایی چیه بگومان پارتیه که مافیویت کاره دوی وارده بانگوازیه که پارتیا خوب که لاینگری خوب که چکدارین خوب که یا مافکی پر روایه لی ملت کرد ویا چاوا بر سباوی بده چاوا بنرخینه هر کس ده پنجره خدا ده ویا شروعه بکه اما ایشه به مسئله عالی سیاسی دا و عالی سوسیولوژیک دا جی اما بدن گفتگو کرن گل میوان خوی هجا ما مصطفوات وار سیاسی دا اجمرا شروعه کی پنجره سیاسی دا شروعه بکه و دکتر یاشار عبدالسلام اولودی جی و دوار سوسیولوژیک و جواکناسی دا و که دکتر یاشار زانینگاه ها صوفیای دوار سوسیولوژیک دا لوی دره دا کارد که و درساد ده امی که خوش بین که میوان این مجید دوی چرچوه دا و بحثا به گرنگی بکن خیرات نکی گرم تکن ام زیده دریج نکن ما مستد خیرم خیراتن سر چاوراتن وی خیرندار و بیجی و مالابای لجنابت و خباتکار رادیو آشتیه دکم و سلاو و دخواز سرکفتن لسرخوبون خوازان دکم گلک سپاس که ما مستد ام سری دا اونکم ام جنابت دست بید کن ما مستد تجبوک من بحث کرد پنجره که سیاسی دا تجمرا بحث بکی اف داخلانی ها که استانبول هاته بره برن تیدا 7 کس کچوبون لوی داره اف وینه که هم بینن تیدا خیال کرن که وارنه ویا وکی مونتاژه که آتیا کرن یعنی مروف دبینه که دستکاری آتیا کرن دوی اوه دا خیاد که یعنی کسی این پسپور فهمت کن که ویا نتشکی اورجیناله یعنی مروف دوی وارد بود که تو وی مسئله وی داخیانی چاوه بود که من مصطفوات کرم که دوی واردم بعد گودرج نکتم نوها گرمج سرهزدانا شاه بیدولاهی نهری ده دست پی بکن 705 ساله ملت ما شر آزادیه ده و شر رزگاریان نتوهی 105 سال درباز کریه هدف بی شری جسری ده دولت بوینا کردستان بود رخصتن می سردما مدرنیت 100 سالا بیستا
رخستن سرخوبون خواز بون چه رخستن آزادی چه خوی بون چه کوملا جکاف چه رخستن هیوی اوانا رخستن سرخوبون خواز بون و شر رزگاری نتوی دمشاندن جیچلو پنجاو پیوه به دامزراندن پارتی دموکرات کردستان روجهلات و دور پارتی دموکرات کردستان باشور سرانسر کردستان هم دکانم بیجن طرز سیاست یا اوتونومیست سردست بو لباکور کردستان سال هفته ده پشتی سال هفته نده رخستن مل باکور کردستان آوا بو او رخستن گش رخستن سرخوبون خواز بود فکر که جی یک جوان بو بلکی یا هری درنگ آوا بو او بو اب گیرزگاه بو چیه چکدانین و فسخ کرنا پککه داوی لشر رزگاری نتوین نینه اب نجا یکم کره خستنک سیاسی کردستان خواه فسخ دکه سال داوی سال حشته نودی دکه لک ریخستنه ما خواه فسخ کرنه و نجارا یکمک ریخستنک می سیاسی داوی لشر دینه بیکو از پارتی دموکرات کردستان و PKK بشی بینیم جهفدو ده لسر مجاره چک بردانه از دپیوم سال هفته و پینجا ده پشتی پیمانا جزایر دور پیچک لشورش کردستان بو ملمسا برزانی داوی لشر آنی ده همان ساله ده هم یکیتین اجتماع کردستان آبا بو هم پارتی دموکرات کردستان قیادا موقت آوا بود همان ساله ده پیچتی چک پردانیه او هر دو ریخستن سال 2005 ده سروک وان هر دو ریخستنا یک بو سروک دولت عراقی یدنجی بو سروک هرما کردستانه یعنی دوی ام وەکە بوویەرێک پر گرینگە و داویا شەڕی ڕزگاریە ملی هاتیە لەوێ بانگا ئۆجالان و بەیانە PKK نەنهێرن شەڕی ڕزگاریە ملی دێ بدۆمە حتا ku کوردستان bi dewlet be û milletê Kurd derkeve ser dika dîrokê li ser veya divê şik bi tu kesî re tinebe Tayyip Erdoğan daha beyanatında gojxendi çend kes u derdorem fanatik konsensüsek lehev kirinek gişti heye de derhak ve pevajoya Bahçeli u Öcalan'da. Em ev tarafın ku Erdoğan me fanatik dibine em juan tarafı fanatikun ku em li dijî vê operasyona devletê derdikevin. Em kîne, em Kurdistanî ne, serxwebûnxwazên Kurdistanê ne û sengerê yekîtî û serxwebûna Kurdistanê tu carî terk nakin. Öcalan jî di dawiya peyama xwe de dibêjî ku ew kesên ji jiyana hevpar bawer dikin û guh didin banga me ez silaba li wan dikim. Em ne ji wan kesanin jî. Em ji jiyana hevpar a kole û efendiya bawer nakin û em li gotinê Öcalan guhdarî dikin li weke ew divê jî em guh nadin gotinê wî. Divir de divê em vê operasyonê başfam bikin. Ev ne pêvajoyek aştiyê ye, ev ne pêvajoyek çareseriyê ye. Ev rasterast operasyona devleta Tirkiyeyê. Operasyonek bi çi rengî ye? Nihat di lîteratûra devleta Tirkan de Kurd du şiklin. Kurdê hundur û Kurdê derve. Desta wan ji Kurdê hundur, Kurdên Bakur Rojavayê Kurdistanê û Kurdên li Tirkiye.
dijin Kurd derve jî Kurdistanên her sê parçeyê dinêne. Erdoğan piştî ku Bahçeli ban kir û pêvajo meşiya çû Diyarbekir got tu têkiliya vê pavajoyê û hemwelatiyê minî Kurd tune ye. Ango ev pêvajo, ev operasyon esasen ne ji bo Kurdê hundir e ji bo Kurdê derve ye. Ji wê rojê û vir de ev kesên partiyên ku piştgirî dide vê pêvajoyê û ser navê Kurda vê pêvajoyê pêvajoyek pir baş dibîne wate ew ku ew jî ji bona Kurda napeyvin. Bisedem serokê dewletê gotî ku têkiliyê vê pêvajoyê û hemwelatiyê minî Kurd tune ye. Kurdê derve rewşa wan çi ye? Başûr eva 20 salê bi awakî fermî dewletek federê ye. Ev dewlet ji 4 aliyê dinyê de rewatê dîtin, tê naskirin û têkilî pêr tê danîn. Rojava ev 10 sale tarza siyaseta wan ne bi dilê me bijî, meclisê wanî herêmî hene, wek işte kantona Kobanî, kantona Cizîrê yan Dêrikê. Hikûmetê wan heye û artêşek wan heye. Em dikanin bêjin li Başûr nîv dewletek me heye, li Rojava jî çarîk dewletek me heye. û dewleta Tirka vê dihesibîne ku zû dereng Başûr û Rojavayê Kurdistanê ew ê yek bigirin. Rojhilatê Kurdistanê bi serhildanên bo jîna Emînî zêdey 2 sala ajot kasî ku Tahran tehdit kir wan raperîn wan serhildanan di heman demê de dewleta Tirkiye jî alarme kir. Piştî berdewamiya şerê İsraîl û Filîstîn û ku dest û lingê Îranê yel herêmê hat şikandin Hemas, Hizbullah, Esad çû û tê pêşdîtin ku ji niha û pê ve hedefa İsraîl û Amerîka dê İran be, her roj Yemena hevalbendê Îranê jî bombebaran dikin. Rojhilatê Kurdistanê jî dînamîkê şoreşa Rojhilatê Kurdistanê jî bona Tirkiye metirsîdar e. Ji ber wê yekê pêwîstî bi operasyonekê dîtin ku van geşepêdanê li her sê parçeyên Kurdistanê bandorê li Bakur Rojavayê Kurdistanê neke ji bona wê operasyonek darxistin. Hedefa vê operasyonê çi ye? Hedefa vê operasyonê ger ji destê wan bê hem Başûrê Kurdistanê hem Rojavayê Kurdistanê tek bibin. Hedefa esasî Rojavayê Kurdistanê ye, lê Başûr jî hedefa vê operasyonê de ye. Heger tek birin jî destê wan nê, dixwazin bêjin ku em ê we hîmaye bikin. Himayeya devleta me kabul bikin. Hedefa vê operasyonê ew qase. Vaya ji gotinên wan jî em fehm dikin. Yek jê nabîska din te wêneyek nîşan da, wêneyê din te nîşan neda, ew jî maseyek 7 kesoyî. Maseya li İmralê 7 kes rûniştinê, 4 reben li ser piyan e. Bi navbêna wan 70 yê rûniştiyê Öcalan e. Wek serokatiya PKK. Yani Öcalan ne serokê PKK'yî, serokatî ye. Bu xwe dezgehek e, bu xwe sîstemek e. Xwe wer pênase dike, partiya wî jî wî wer qebûl dike. Yani
Öcalan ne döndür PKK'ye? PKK döndür Öcalan diye. Em var bibinin. Ve ne tepar ve nekir el uteleji masaya heft keso hebu. Li orta wan sırrı süreye önder runuştu bu. Se kes li Aliyevi çepe, se kes li Aliyevi rastı. Boçı sırrı süreye önder. Eğer bi temene xwebe gerek Ahmet Türk li ortaya runuşta. Eğer bi makamu temsiliyeta partiye be gerek Tuncer Bakırhan runuşta. Fakat sırrı süre önderli ortaya bu Ahmet Türk'ü Pervin Buldan vak sekreterevi runuştu bun jüvyar gotup kurmancı bukhine jadener gotup Türkiye bukhine. Sırrı süre önderdi bejüku eğer em Kurdu Türk bekeşeye nafkode çareser nekin hatta du millete müdahale bekeşeye bike. Yani hedef avan çiye du gotuna sırrı süre önderde zelale. Gerek bi seri de rojava le başurji u hezen siyasiyen le bakurji tekiliye xwe u koalisyone tekiliye xwe u devletin rojavayı bu kadinin tekiliye wan tane bi Türkiye reve. Formülasyona veya çiye Devlet Bahçeli formülasyon kır. Go Bratiya Kurdav Türka. Ev sloganek nühe na. 7 sale ve sloganeye heye. Le 1919'da de le konferansa açtığı yıl Paris'e ev slogan berdest bu. Ve çağı Osmaniye Kurdan redogotun vana devlete kafirin embraya hevi Müslümanın hün guhnedin wan vakme bikin. Hatta evçend Şerif Paşa taciz kirin, Şerif Paşa ji konferansa Paris'e vekşiye. Konferansa Lozan'de hemen listik li devre bu, gotin bi devletin emperyalist u biyani redanstendine nekin em Kurdu Türk biraya hevi dirokine keşeye xwe em ê bi hev re çareser bikin devlet am mebwe tevdeye. Bi heman demê de operasyona Özdemir Paşa heye. Özdemir Paşa Ali Şefik navê esasî ez dibim qey. Ew û heyetek leşkerî yê teşkilatê mahsusa dişînin rewan dûze li rewan dûze bicî dikin. Ji bona di serokatiya Şeyh Mahmud Hafid de Kurd û İngiliz şerê hev bikin. Heman lîstike dibin bira kes ji derve qarîşme nebe em biraya hevdûne. Niha di daxuyaniya Öcalan de ev mijar çawa tê vegotin dibêje Kurd û Türk di dîroka 1000 salî de ji bona hebûna xwe biparêzin li dijî hêzên hegemonîk bi dilxwazî bi hev re tifak kirine. Ev dere wek 100 salê ye. Tifakek navêna Kurda û Tirkan de ya 1000 salî dom kiriye tune ye. Hûn pir zorê bidinê hûn dikarin bêjin 100 sala 16 heyan bi 100 sala 19 di navbêna hin mîregê Kurdan û Dewleta Osmanî de tifakek çêbûye. Lê tu vî 1000 salî bigire ber çavê xwe yê têkiliyê Kurda û Tirka îzah dike ne tifake şer e. Dûr e Dewleta Osmanî hêzek hegemonîk e. Kurd hegemonya Osmaniya pejirandîye. Kurda û Tirka li hember hegemonya kê 1000 salî bi hev dûr e tifak kirine. Ev derewa dîrokî îro ev çend sal e ev derew rojane bû. Bo çi tê holê? Bo vî tiştî tê holê ku gerek Başûr, Rojava, Bakur, Rojhelat siyaseta van
siyaseta Kurdistanî bihêzên Ewropî re, Amerîkî re, İsraîl re tifaka çê nekin, werin di himêza dewleta Tirkiye kevin. Öcalan banga wî ev e. Dibe ev têkilî hebek şikest xwariye, erkamey esasî ew e ku em vê tifaqê nûh bikin. Demek ki hedefa ve operasyonu a fikri siyasi dixwazin Kurda ji müttefikê wanê Ewropî û herêmê veqetîne bên bi Tirkiye re ittifaq bikin. Baş e Kurd dev ji hevkariya koalisyonê wan berdin werin bi Tirka re ittifaq bikin dê çi bibe? Tirkiye bahawaki hin Kurd bi Amerika re, bi İsrail re, bi devlete Avrupa re ew ittifaqa xwe Kurd bike. Problema pirsgirêka devleta Tirka ew e. Dibe wexta ku hûn bi Avrupa re, bi Amerika re, bi İsrail re têkilî deyînin, ez nikanim ji tirsa devleta Kurdistanê ez nikanim bi wan re têkilî deyînim. Hûn dev jê berdin ez ittifaqê bimeşînim. Yani van rojê dawîn li gel hin qaşo çepgirê wan, rastgirê wan jî bûne dij emperyalîst. MHP, AKP retorîka dij emperyalîst bikartîne. Yekem hûn dewletek emperyalîstin. Tirkiye dewletek emperyalîst e û îro li sê parçeyên Kurdistanê şerekî dagirker û emperyalîst dimeşîne. Tu ihtimala ku hûn dij emperyalîst bin tune ye. Derdê we ku hûn Kurda ji ber xwe bikin, hûn û dewletên emperyalîst hîn bi hêsanî ittifaqê xwe xurt bikin. 100 sal berê jî werkirin. Ji Kurda re gotin bi İngilîza, Fransa re ittifaq çê nekin. İttifaqê stratejîk komara Tirkiye bi Britanya û Fransa re çêkir. Komara Tirkiye encama vê ittifaqê ye. Yani devletên emperyal ev komar ava kiriye. Dixwazin heman lîstikê careke din bilîzin. Belê. Beyana Öcalan de yani du xalê din mane ez wan jî bêjim û biqedînim. Yek jê di devê Öcalan û PKK'yê de pêgehek efsûnî heye. Ev pêgehçî ye demokrasî an jî demokratîk. Yekem demokrasî cûreyekî devletê ye, şiklekî devletê ye. Wekta yani ev gotinê ku dibin kekê Yaşar ew nahîn fireh îzah bike, nizanim civaka demokratîk, welatê demokratîk, neteweyên demokratîk, evana peyvê vala ne. Demokrasî şiklekî devletê ye, tu dikane devleta Tirkiye nîqaş bike demokratîk a nedemokratîk. Ev jî ne çareseriya kêşeya Kurdistanê heye. Li dinyê tu demal dîrokê dineri, gelek devletên demokratîk di heman demê de dagirker û jenosîdkar bûne. Çareseriya kêşeya Kurdistanê ne mijara demokrasiyê ye. Ne ku demokrasî were Tirkiye Kurdistanê azad bibe û ne ku Kurdistan veqete Tirkiye'yi demokratize bibe. Evana du mijarê ji hev cuda ne. Eva 30 sale PKK û Öcalan di ser van her du têgihna de sergêjiyekê dixulqînin. Yadin gelo rewşa cîhanê û devleta Tirkiye ber bi demokrasiyê ve dehere ya ber bi tiştekî din ve dehere. Mesela em li Amerika binerin heftak berê Obama daxuyanîk da got milletê Amerîkî nema şaşî û rastiyê kanin ji hev cuda bikin. Demokrasiya Amerîka tek diçe. Duro berê jî Trump û Zelenskî bi hawakî pir demokratîk
بهفره دپیوین لآلمانیا هلبجارتن چێبوون پارتیا یەکەم خریستیان دموکراتı partiya duyem neonaziye sosyal demokrat düşündü derin seransere Avrupa partiye sosyal demokrat ne partiye otoriter totaliter kurttu be çıma ev şerre cihaneye dühündür şerre cihanede meyla devleta nelser demokrasiyeye Liser otoriteriye, totaliteriye. Rusya'da hemen demedeye, Çin'de hemen demedeye. Türkiye, eva 5 sale PKK'ye ku dibêje faşizma Bahçeli û Erdoğan. Bi sedem em hevalina ticari devlete rasterast ji xwe re nakin hedef. Partiye Türkiye ji xwe re dikin hedef. Hinka dikin dijmin, hinka dikin dostê xwe. Di şevekede Bahçeli'ye faşist bu demokrat. Faşizma Bahçeli ve Erdoğan bigotine ki jehole rabu evana bun partiye demokrat Öcalan, Demirtaş, Bakırhan kefxoşiye spasiye u temeneki direj Bahçeli ve Erdoğan re duxwazin. Vek encam hem fanatike Kürdistan'a serbuxev girtine hem sengere Kürdistan'a serbuxev girti çol nakin ji ber wê jî em vê pêvajoyê wek hücumek li hember her çar parçeyê Kürdistanê dibînin erka me teşhîrkirina vê siyasetê ye pirsgirêka me ne ew ku PKK'yê xwe fesix bike ew ê çekber de an bernede. Serokê partiyê dibe ku ev 35 salê we ye we maneya xwe winda kiriye hûn xwe dubare dikin. PKK bersîv dide dibe rast e tiştê lazim 35 sal berê me bikira herî nêzik 20 sal berê divê tiştê gerek me bikira me nekir em ê ji niha pêve bikin. Ger ew xwara li hev dikin partiya xwe fesix dikin bila bikin. Dev jî çek berdidin ji xwe çekê destê te de nev armanca Kurdistanek serbixwe be pêwate ye. Lê ez qenaet nakim ku PKK dev ji rêxistina xwe berde. Ew ê PKK fesix bikin beyana PKK de ew hebû dibe li Kurdistanê li Rojhelata Navîn û li her çar aliyê cîhanê em ê rêxistina xwe demokratîk xurttir bikin. Ez li vir bisekirim dûr li gor pirsê we ez bidomînim. Gelek spas ki mamoste Slavorez bo hemî temaşevan ha em kêfxweş bin ku komentara dinivîsînin rastî ev gelek dibe alîkar ji bo bihêzkirina programa me û ew êrişên ku werin ser me jî dê berteref be loma mîme hûn like bikin ya jî hûn komentara binivîsînin. Zor spas bo kesên ku niha dinivîsînin û kar bin parve bikin. Mêvanên me rastî tiştên hêja dibêjin loma ku pêwîst e em bernamê parve bikin û like bikin. Bêguman em ê behsa navaroka daxuyanî jî bikin. Daxuyanî da hinek tiştê hene ku yek jê em bêjin mesela serxwebûnê federalîzmê xudmuxtarî ya jî otonomî tiştê ewa qet behsa wan bike bê vana bersiva pirsên Tirkiye û Kurdan nakin yani divir da ew yek jê yek ew e û ya din jî mesela çekdanînê yani eger çekdanîn çêbe ji bo Kurda fayde ye ya nefayde ye em ê behsa wî bikin ya din jî tesîra wî ser parçeyên din dê çibe ji bo Rojava yani ji bo Tirkiye çi dixwaze naxwaze ev aqasa belkî giringiya wî tune be ji ber ku şerê 40 salî da li Bakurê Kurdistanê ev tişt xuya dike yani lê ji bo Rojava û perçeyên din wê tesîrekê çawa bike em ê behsa van tişta jî bikin. Em ê kêfxweş bin ku Doktor Yaşar Elselam di vî warê da di warê sosyolojîk civaknasî da ev ê çawa bike. Doktor tu bixêr hatî nizanim deng çawan e gelek spas ez pêşê lêborîna xwe dikim ji ber ku cihaza ku ez pê
كتيبهم راستي بروبلم چه لما از انا سر تلفون ما جارنا جي مساج فلانتي وجمرتي دقرتن لهبيدارم دنگي من باش بيستن دنگلك باشا بله دنگلك باشا من قاسيكو اولي خوي هجا ماموستي هجا كيكفوات من قدار كر راستي اقفتنا كيكفوات هبو يعني او سدما كو عبد الله جلان ده ماده پیشیده او ده او كده ایزاحت که جبو چپ که چبو و جبو چ جهولی راده که راستی يعني دبي مرو جور دس بكل كفات او توجرا ديروكا توجرا كرد هبونا في سوسيولوجيك سدما هبونا سياسة كرد سدما هبونا تمثيل كرد توجرا نتوابونا كرده اواجي ديروكاوي كوناره و اس جبركو كيك فوات سربيا سكني اس سرمدين دن بكم لتاني خازم بجم كو توجرين كردي سالين هفتهي دا نتني لسر اساسا ريال سوسياليزم و شر سار و سر او مسألة كو تندو تجيل لسر كرده هبو دربه بو او بو نجبر بيا چبونه توگرین کردی توگرین کردی چبونه جبر کو نتویا که کرد هيا دمکو نتویا که به لسر ناوی ویجی دبی سیاست هبه بسر ناوی کرد سیاست کرد دبی هبه جبر کو سیاست جبو پاراستن و پیشوبرنا جواکا نتویه جواتا کو بردوامیه که دیروکی هيا و نتوه دبی شرط هفدم ده دوی خواه بپاریزه ولاتی خواه بپاریزه دولت خواه آوا بکه جیوات خواه مدرن آوا بکه سیاست کردما کو بیجی سیاست کرد سوسیولوژیک معنا بی اوه اگر سیاست کرد مشروعیت هاوی نه نتوه کرد با چه معنا چه واته چه مشروعیت هاوی نینه يعني مشروعية سياسة الكرد سر حقيقة سوسيولوجية نتبابونا كرداية اگر تو ويا رد بكي انكار بكي يانجي تمثيلي رابي سرناوي في بگوهريني گوهرتنا چكي وچاوي معناه هبوناته نامينه و تو دبي بارك گران لسر ملتي خواه ملتي كرد 45 ساله توگرا پکک بارکه پرگرانه کو بلکیش داگرکری گرانتر بوی بلا سری ملت کرد لهر دری لدیاسپورای لباشوری لروشلاتی لروجاوای لباکور لهر دری جبر کو او تمثيل هر چقاس ج خسریا رسنیا نتوا بنا خو دور کت جرا بیانی بو او قاس وقت تمثيل كي خراب للدنيا و ناف تركادا ناف الدنيا دا وقت تمثيل كي خراب حتى قبول كرن ولورا ايروغاوا كو سروكي وي دبيجاكو از تشك دادي برددم و بارتياخا فسحتكم لوما الدنيا انها پیروز دکه اوکی یعنی پیروز دکه کو پارتیه که کو قاشو تمثیل ملت که دکه خوش جهولی را دکه اویات ویواته کو اویات چه علاقه بی سدما کو مشروعیت خواه جه دگرد نابینه لبر پروبلم اساسی راستی اوه کو تیویوان خرابية تمثيل تبي ياكو ايديولوجيك تمثيل هاتيه جوهرتن بارتي هاتيه جوهرتن بكك نا تمثيل سياسية نتبا كردك تبي بيا بشكريا خوا جملة كرد ديسا دقرت يعني ديسا دقرت ديسا دبو بارتيا ما بارتيا كردا بارتيا او دشعبي او كسينكو بشكريه ددان يرو او تشاوي او كسينكو
لميدان الشيخ سعيد لديار بكري بشتي بلاوكرنا مانيفستوي او بياني هركس شكستي بو هركس كتيبو شوكي ابيا ديار ديكاكو يعني هيجي ملتي كرد قسمك ملتي كرد يعني ور هيفيدك ور تصور دكاكو تمثيلا بكيكا تمثيلا ويا يعني تمثيلا ناسنامه يا ويا زماني ويا هبونا ويا كولتورا ويا فلان بيامن اگر چه کو براستی پکیکا چک دینا و خاف فسبک اویا راکرنا بارکی گرانج سر ملی نتوا کرده اویا کلی طبیب امی سر بپیون گلک استنگی گلک پروبلم هنن کو جمرا او نادن کو ام بجن اویا بچه سری امزانن 1999 هذا 2001 دودا 2013 همين بروجه هبون همون تشتان هبون بلكي هنجارات جي زيدا ترجي حتى ناوي بكيكي جوري راكرن كادك كرن تشكرن كونغركال تشكرن نظام تشكرن لي دي ساجي او بون ليت البت از سروات شتامي سر ببيون لي اس تاخذ كم سر او كم بيون يعني سر او متنا كو بلاكرن دنگی متی نواه خواست از وی بکم یعنی ناوارو که مثلا اگر ملت کی 5-6 میلیون جماراوی به و ستاتوی کی تجیرا نخوازی مثلا بیجن سرخوابون دولت فدرالی اوتونومی یعنی تیدا بحث زمان جیناتیه کرن یعنی مثلا ده سالین بری هشته داد دقیقه وقتی که دگو به زمان دایی که پرورده یعنی ملت دگو تنوانا رفورمیست نزانم چو تشته و افجی تیداتنه یعنی افجا چه تاثیر و دوار سوسیولوژیک دال سر ملت بکه یعنی تشتکی آوا یعنی که دخوازه که تشکی آوا تنه و شاو بگلو لسر ملت انکت بود دیتو چوبون میدان الشيخ سعيد ملت هر کسی را پرسیار دکرن و تو چما هاتی لبرت چه لبنده چی گودار کی لهویا چی کو ببیزی و سایره اول گفت ام اشتی دخوازن ام ناسنامه اخا کلتور اخا و زمان خود خازن يعني اخفتنا ملت يابو دور دا اشتي وعد تكرن لزمان ناسنامه وكلتور نا او اوت يعني او تنيا البته بيا ملت بهيفي ديك بهيفي وان كسان ديك كو هيجي تخمين دكن كو بكك تمثيله كرديه يعني اخفتنا عبد الله öcalan دا باش بك كوات برسا او كر يعني او جواك ديمقراط يعني دبي ملت يعني جواك ديمقراط شيء يعني تجاهك تركيا هي يعني بك سيفيل توبلوم أفكرنا برجراندنا أو كا لاتيني أوروبي أو سيفيل توبلوم يعني بحث سيفيل توبلوم ديك يعني ملت أجر تشتك تخازه بلا أو بخا جبخا يعني ملت شيء يعني الشخص از يا شرف سلام أوله دخازم بزمان كردية أو بكم يعني وقت شخص چند گروپا چند کسا بینم باخا از بخا زمان کردی فیر ببین بخا زمان کردی او بکم او کارین کلتوری يعني جوات اگر د پرسن ناسنامه کلکتیف ده اگر جه آلی دستوره و نیت گارانتی کرن اگر حقوق کی تنبه يعني وك ستاتوی کود دستور ده وك اتونومی ده فدراسیون ده یعنی سرخابون دولت که سرخابون ده اویا ستاتوی کو ناسنامه و کلتور و نتویک حیات جیا که به حقوقی و سیاسی اداری گارانتی تخبن گارانتی اگر او تنبه تنی به کار داخازن تاکه کسی تاني بدها خازن سيفيل توبلوم يعني شيء ما فيته نايته جارانتي كرن
نابکو گارانتی به گارانتی یعنی او سیویل توپلوم جیین کو دولت دموکراتیک هنه یعنی دولت بخواه دموکراتیکه گوداریا جواکه دیگه لگور جواکه تف دیگره جواکه که لیبراله دولت که لیبراله و گواکو ام بجه میلیونه که انسان زمانه که دخوازه او دولت مجبوره او به گوهرتنی چکه قانونی پارلمنتو اخواده چکه و گارانتیا و زمانی بده یعنی کلتوره که یعنی ناسنامه که لی ام لروشلاتا نوین ندل دولت که لیبرال دنه دولت که یعنی تشکیل شخواه پر گرینگه ام بیا ببیجن اکتورن و آشتیه و آواکرنا کمالگاه دموکراتیک سه دیکتاتورن ترکیه نه یعنی دولت بخچلی اردوغان و öcalan her seyirci herkes zane او بخواهد زانن که لیدرین otoriterin diktatörün و جواته که د پرسپکتیو وان ده راستی واتر لیبرال ده دموکراسی تنیه یعنی دموکراسی دولتی تنیه لورا او تشت کنی جبو خاپاندنا او کیه جبر کو از دانم جبو شروکرنا تیگهین عبدالله öcalan جالیه او شروکارین بیین PKK و دمه دوی تگهک او بکرانا تگهک بدایا او جی جواکا دموکراته یعنی سبا روشونی گودار ببیزن یعنی PKK بیجن عبدالله öcalan esas نوات تگه جواکا دموکراتیک دا her tişte gotiye yani her tişteye ام دیکاری با قبول بکن براستی من گواه که گودار کر و متنه من گو تنی بگو تا ام جواکی دموکراتیک تخوازن وکیدن تشتک تنبا بلکی افکتاوی باندوراوی باشتر بایا لشر داتین الور یعنی حدود او جواک دموکراتیک چیه دیار دکیه حدود داتینه دبیجه که دوی جواک دموکراتیک تا مافی کلتوری تو نکاری بخوازی جبو کرده سر ناوی کرده ناسنامه دوین نما بخازی چه تشتکی yani çi tişteki tüneye yani beri rastı o demokratik özellik de goten nizanım ki demokratik özellik de muraftikara verecek 2 milyon Kürt Diyarbakır derketen ortaya goten em zamanı xad xazın bla zamanı me bla zamanı ki perverdeyi resmi ya devleti falan vesaire o devlet ligor o دخاز خلقه دوی اویا پک بینه لی آنها یعنی 5 میلیون جی در که هولی بجه که از دخاز دکم لگور اگر جوه ماده عبدالله öcalan اگر دستور وره سبا آواکرین لگور و ماده لگور و دستوره که لگور او ویزیونا عبدالله öcalan hatiye çekirin دوی کردین که جبو خواه زمان دخازن پرورده دخوازن دوی او بین جزا کرن لگور دستورا نو جبر کل دورده او ماده که کرد فدراسیون نخوازه کرد اوتونومی نخوازن کرد kültüralis özellik gotiye li eviyat devate ku yani mafe kültürü çiye irol Diyarbakır'ı mala denk bejan heye ev mafe kültürüye yani TRT Kürdi mafe kültürüye همو تشتین که تو در نگانده کمالهانده چه دیکی پرورده زمان دیکی انستویا کردی هیه وسایره یعنی دراستی ده اگر تو ویا بکی ماده دستوری ماده قانون حقوقی دوی لگور وی دوی تو نکاری بی واتشتا بکی تو نکاری بی مالا دنگ بیجان لدیاربکری وکی یعنی دور ده در روحا پارادیگما کو بحثاوی دکن و پر جاران مشاور سروکمار ترکیه او دکه و دیار دکه لگور بیان او مشاوره و او متن سینکرون هیا عینی تکسته عینی تشته و او جی
يعني لجور ويجي جو سبا كاره تجاه كرد وكا سالين سيئة بيستانده ورا قد خكرن جبركو حيانها جبر بكك كو هاتيبو وكا تيروريست او كرن قبول كرن لجور في هر كردي كو بحث كردياتي دكر ج گریدایی به PKK دهات او کرن دهات محکمه کرن جزا کرن و سایره آنها اگر و مسئله تروریسمی دمغه تروریسمی راکن دجیه ویدا بیامن و گوتنا کرد جی ایروشنده و کرمینالیزه بکن و ده او تکستا گوتنا کرد جبو که وره کرمینالیزه کرن او که يعني تشد بيجن نواروكا ويدا تشكيو سهية باشا دكتور جوي تكستي دكتوري جوي تكستي او پیدا بكي جوي تكستي يعني سبا بيجي نباشا كرد شخارا بيجن كردن جبركو قوتنا كرد سوسيولوجيك او كي نتوابون داخازة سرورية سياسة دخازة او جي إخانته چاوكو او كونفرنسا او كرا سروكي هدا بار را گوتن و سروكي هدا بار چو پشت چند روجا جي گوتنا فدراسيون هات خاري يعني جبوكو كرد دمغايا إخانته لسرخوا نخن دوی چه تشتکی نتوی دوی او نکن باشه دکتر لورد خواستم تشتکی بکم بیشم یعنی برای شکی پرسیو تکه و نووی نها به سالانه دولت ترک بزاو آزادی خوازا کرد وکی هیزه که تروریست دایه نشاندان و سرجی کت یعنی ها فسح کردن PKK دوی وارد وقتی که خو فسح بکه اویاد فایده کردادان نجبر که ایدن به حجت که دستی ویدا ما به هر روجاوای کردستان یا باشور کردستان بوی حجت الوان درا بمینه او معنی که دستی ویدا نامینه بدیتنا تا سبب چیه که دخوازن PKK خو حل باشینه ناوی خوش او بکویات چاو مرد کاره بگمانه هبونا PKK چندنا وان 45 سالی دا جبو دولت ترک پر فونکسیونال بویا لیکیر بویا جبو که پروسس نتوابونا کرد پروسس هشیاربونا کرد به سکناندن به هلوشاندن پیشیاوی بگرتن او تمثيل ياكو تيروريست وكتم تيروريست حتى دمغه كرن بگومان روله که فونکسیونه که او سادلیست فونکسیونه که دلیست که ترکیه کاری به اریش روجاوا بکه باشور بکه و هر کرده که امبجن دنگ خودی که گاواکو بخوازه گریدایی به PKK دنگ وان بده سکناندن لأوروپا کرد براستی گله که دبن فشاره اتهامن مزنده بون او که دابون بگمانه پر پسپورین اوروپی جانا ها دکن دبن یعنی گواکو PKK جهولی را به فسح بکه او دمغایا تروریستی لسر کردان وی را به لی بیامن او خباتانا سالکیه تکرن باورم ام اشارتین وی نشانی وی او دکن یا فهم دکن بیامن یعنی دولت آنها لوما گوهرتنه که نوچه دکت تمثیل کرد ده یعنی از گوا کردی بیجم تمثیل کرد البت تمثیل کرد یا راستین نبتنی به دیزاینا به مهندسیا دولت ترک تچکرن لی بگومان هر وقت مهندسیا وان هیا یعنی هر وقت خواستنه که کرد لگوروان بوی وینه ده به وک او اکتور به ده ما شخصی تاجی کرنه ده پشتر بری ویجی کرنه پشت ویجی کرنه یعنی هر دایم خواستنه که او تمثیل هل بجیرن یعنی لگوروان کرد دوی چاوابه او تمثیل هل بجیرن انا حسابی بیاجی باز السدیست زانم که کرنه من چند پروگرام ده بحثا بیا کرد یعنی او
كوات بري او كي بحثا او كي يعني iç Kürtler ve dış Kürtler. Biyamın ve mesela iç Kürtler ve dış Kürtler vek vatandaşı Türk'a ve ne vatandaşı Türk'a Kürt hasip nakım. İç Kürtler ligor تجاه نو یا او مشاوره Cumhurbaşkanı او iç Kürtlere ko edi himayeye devleta Türk kabul kırne o ligor via dibejin ku Kürt eğer ne bir devleta Türk rabin le roşlatan avin ne teneli bakur le roşlatan avin eğer ne bir devleta Kürt rabin ve tek biçin ve vaka çava kudema Şah İsmail da çava xasku wana qırbike u Osmanlı geha şavari wan u wan xiste himaya xa çava dema despeka sala bistida devletin emperyalist xwastin arde Kurda da Ermenistan ava bikin, devletin Gavuran ava bikin vesaire. İşte Mustafa Kemal u Türk Gihan Havar avan u Alikari van kırku embejin evke naviçiye بله حوارك كيك نویسندی بلومان نهاجی به گمانه آخفتن اردوغان شو ما فهم کرد یعنی به اسرائیل به اریشل سرمه بکه و مالا مخرب بکه و فلان و دوی او کسین کو براستی کردن و براتیا ترکا رانن به دیروکی دوی حمایه کرد به شرط و مرج به پازاری چه چه alternatif edin tünleye cevaba çe alternatif edin diye himaye Türkiye diye kabul bakın ev paradigmaya vane duvarda paradigmayda dış Kürtler ev Kürtlerin ku leser esasa netebuna Kürt karikadikin o havel dedin ku Kürt لروشلات نوین ببین اکتور کی ژئوپلیتیک سربخه yani خسر او kesici dış Kürtlerin او Kürt dış Kürtler gredayı bir emperyalizmine gredayı bir gavurane gredayı bir evkene u dijmeni devleta Türk'ün ana hali ser ve esası loma bilir axaftına gotuna müşavir çi bu jbo çalıştaya Kürden le Diyarbakır'ı Hüdapari İhanet bu. Cara evvel ne gotin teröristlerine ne gotin go ihanet. İhanet cikira diyeceği. İhanet kesin kutucu milleti yjwana diyeceği. Ev te hesap dikin kutun ne Kürdi tu dnav milleti Türk'tayı edici iroşunda belki ne gotina terör eratte Kürt ve ben itham kırın le gotina ihanet ere. İhanet evi var. Doktor yani devirda her Ali mamusta fuazi tişteki bola mikşa damak teksta Kürdi xwandin zora geleki nivîskarê wan çû mesela Mustafa Balbayî min godariya wî kir yani pir zora için çima ku bi Kurdî ew kiriye yani destpêk bi Kurdî biye yani divê zimanê resmî û tiştê wa tehemila van tiştan zê nakin ji ew ra ji Hüdaparê ra wan îxanet ew bikin tiştekî ew yani. Ere ihanet gotin ihanet edi ez bavarım tek kuat bir baş dizane. Dema me salên heftê da ji me re digotin bölücü û Kürtçü teröristin ne bu veçağı. Anarşist bölücü Kürtçü. Me bi serfirazî bi serbilindî me ew nava ev dikirin. Bölücü bila bêje bölücü. Kürtçü men ne digona em ne Kürtçü ne. Pişti haşte ew dest bikir damgaya terörizmi dest kir. Yani her demin paradigma wan bahsa wan tiştazî bikin em vegerin alî mamosta eger ew çima bahsa dibêjim. Yani ez xilas dikim yani her demin paradigmatik ew demê prosesê ew ki demgaya nasnamaya Kürt heye. Demgaya nasnamaya. Ew anaha tu dibêjî yani gawa ku êdî PKK şerî çekdarî deneyne Türk ve çawa me bi itham bikin weka terörist. Ez dibêjim ku ew kekî gotinekê têgehekî nû dest pê dike. Ew jî îxanet e. Belê ez dibêre ew bidim sekrandin lê yani girêdayî metina Öcalan
بس Ez روجاوا jur چیه devam bikim. بالروجاوا چی نینه امی از فکری بله میتونی خواست بحث شده آنه او که گلک پرسیاتنه تماشاوان را وقتی که بیشن پرس امی زانبن که پرسن امی میوان ها بکن پیران زیلانی گوتیه سپاس بو پرساوی گوتیه چکدانین ناپککش بو کردا در فت و خطرین چوا بینه حاله باشه آیا نباشه اویاش خود نا پرسه مده و یک بانات می پرس بکش ما مستد نویچه لیا میم ناباروکا داخویانی شاوانه میکروفون دکتر از این اکتیو کنش بودنگی بدگره ناباروکا تکسیج چه پیام داده کرده مروب دبینه وکی به تعدایی به زوره هاتی او کرنه تثبیت کرن که وانتشتا بین او کرنه و یادن ما مسته تأثیراوی لسر پرچندن و چا به روژاوا مهمه بومه مظلوم عبدی داخیانی که او کرد گو بانگا اجالان نج بو روژاوای نج بومه اوانات چا شروعات که آجیل سر آخافتنا دکتر یاشار بخوازی تشتکی جی بیجی کرم که بله یک şey mjara civaka sivil medeni bir Türkiye sivil toplum tegaha dijbera veya civaka fermiye ango devlete ev cudahi civaka fermi civaka sivil jibona civate bi devletin li Kurdistanê tu dam û dezgehê devleta Tirkaş Kurdistanê derxe em ji xwe giş sivîlin em giş medenî ne li Kurdistanê civaka fermî tenê şaxê devleta Tirkan e ji ber wê ye ku em ne talepkarê civaka sivîlin em talep dikin li Kurdistanê civaka fermî bê ava kirin dema civaka sivîl bibe fetiş esasen ew hewldana pêşîlêgirtina dewletbûyîna Kurdistanê ye kengî ku dewleta Kurdistanê ava bû ya ji wek nimûne îro li başûr em dikarin civaka fermî û civaka sivîl ji hev cuda bikin lê li bakur tu derfetek me bir rengî tune ye civaka me fermî tune ku em li hember wê qala civaka xwe sivîl bikin ev yek Not tekste de ez paragrafa ke bixwînim netew devleta cuda federasyon, xweseriya îdarî û çareseriyên kültüralîst ku encama pêwîst a netewperestiya tundin nikarin ji civaknasiya civaka dîrokî re bibin bersîv. Niha ev tarza Öcalan'ı esas amaca xwe bihin peyva dixemilînî û dibêje. Yani civaknasiya civaka dîrokî çi yê nayfam kirin. Lê çi dixwaze bêje? Dibêje ku Kurd hey ne milletin lê êdî ne civatin jî. Hebo Kurd hene. Yani hewl dide ku li Kurdistanê û li Tirkiye Kurda atomize bike. Ev pêvajoya atomizasyonê ji têkbirina mîrektiya dest pê dike ji devla 15-16 mîrektî bi hezaran eşîrî derketin holê li rexê wan şextî derxistin holê civat atomize kirin. Di 200 sala komara Tirkiye'de eşîrtî jî belav bû aniha jî Öcalan dibêje Kurd ne milletin û ne civatin jî. Tu mafê wan ku taleba mafê kolektif bikin tune ye. Mafê kültürî jî tê de. Çi heye ji Kurdare hem welatiya wek hev maf. Her Kurd bi tena serê xwe hem welatiyê dewleta Tirkiye Kurdek tenha dikanı li ser vê hemwelatiyê vatandaşlığa Tirka dikanı taleba bike.
ev proje devletiye ne proje Öcalan'e ev tekst jixwe şevirmende Erdoğan jigo ku zemina wê tekstê ji aliyê ji gotinê Bahçeli û Erdoğan hatî saskirin ev ne beyana Öcalan'ı ev çi ye Bahçeli li meclisê got Öcalan dibe were partiya xwe fesix bike çekdarê xwe belav bike Öcalan ev talimat bi cîaniye lê ji bona ku Kurd hîn lê binerin ku ew jî Kurda temsîl dike ser û binê wan xemilandine ev paragraf îxanet e yani Kurda ji milletiyê de dixe li wir nasekine ji civatiyê de dixe civata Kurda jî tune yani weke nimune ez bêjim li Stenbolê 4 milyon Kurd hene fakat divê em li vir qala civata Kurdê Stenbolê nekin li ser navê Kurdên Stenbolê em tu talebê millî talebê zimên talebê kültürî nekin Kurd hem li Stenbolê hem li Diyarbekir tenê hemwelatiyê Tirkan e talebê wan ew ê li ser hemwelatiyê bêpênasekirin Welatiyên azad yani. Na qala welatiyên azad jî nake a muhim bi Kurda bidin qebûl kirin ku 85 milyon hemwelatiyê bê dewletê heye hûn jî yekoyek ku hemwelatiyê dewletê ne gazine ku hebe herin Qereqolê herin Tapiyê herin deverên fermî ev paragraf wateya wê ev e dixwazin Kurda atomize bikin ev ne projeya Öcalan e hukukekî Öcalan û Bahçeli'ye kem heye Bahçeli talimat daye wî ew talimat bi cîaniye Baş mamoste bi dîtina cenabê te sedemên ku dewlet dixwaze mirov dibîne ku wekî eceleyekî lezekî heye bi wan re sedem çi ye ku dewlet dixwaze PKK ya jî Öcalan van pêngava bavêje yani çi sedemî niha li gor qenaeta min ev pêvajo di cotmeha 2023 de dest pê kiriye yani bi şerê İsraîl û Gazê dest pê kiriye nîşaneyek din heye ku di gulana 2023 de dest pê kiribe wê çaxê Bahçeli got ku dinya diguhere li herêmê wê gelek guhertin çê bibe ez hêvî dikim ku welatê me neguhere wate zemîna projeya vê dewletê ku li Rojhilata Nêzik Rojhilata Navîn şer tund bû hate famkirin ku İsraîl ew ê şer tenê di Gazê de nehêle ew şer derbasî Lübnanê bû berê xwegîhand Yemenê dewleta İsraîl bi 6 dewleta re yekser şer kir İran, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Yemen hat famkirin ku ev şerê ber bi wan ve were wexta ku Suriye destabilize bibe li Suriye hêza herî bi rêxistin çekdar û şervan hêza Kurda ye gotin divê em ji niha de pêşî li vê bigirin ev tirsa wan a ji Rojavayê Kurdistanê esasen ev plana Erdoğan ne plana Erdoğanî yekem e yani ne plana A ye plana B ye plana A ew bû ku devleta Tirkiye PYD, YPG, SDG Rêveberiya Başûr bi hev re zextê deynin ser Esad İxwan Müslümîn bikin şirîkê desthilata Sûriye Esad ev qebûl nekir
heteşehat kete Şam'e ve çağı plana B, plana A Devlet Bahçeli'ye. Le bu Erdoğan plana B'ye. Ve çağı plan ajotun piyase, hedef ve piyase çiye ve projeye yek deselata Kurdan tek bibe. Nuha eviyat nezi 10 salaye devleta Türka jibo deselata başur tek bibe çiz destevite dike. De heman 10 salide jibona Rojava Kurda tek bibe çiz destevite dike. Ev ve hevdana xwe bidomîne. Îro jî li Tişrînê bombebarana Tirka û hücûma kirêgirtiye dewleta Tirka hebû li Tişrînê. Li başûrê Kobanê heman tişt hebû. Li çiyayê Metîna û li derdor Amediyê dîsa bombebaranê dewleta Tirka hebû. Dewleta Tirka dev jî şer bernedaye. PKK dev jî şer berdijî dewleta Tirka de şerê Kurdistanê bidomîne. Hevalê me başûrî bi çi heşîye ez nizanim. Belkî werhizir dikin ku bi xêra Baxçelî û Ocalan ew ê ji tacîza PKK rizgar bibin. Piştgirî didim vê pêvajoyê. Başa ji bo Rojava dikare çi tehlikekê hebe o divêt em çi bikin yani hêzên Rojava di vî warê da divêt helwîstek çawa bigirin. Eger me besta wan ji axaftina cenabê te jî xuya dike o pir Kurd belkî sedî notê Kurda jî bi hat fikirin ku hemî mesele Rojava ye yani di vir da divêt Kurd çawa te bigerin. Helwesta Rojavaya heyan bi 70 berê baş bû. Lê li ser qedera milletê Kurd danstendin hevdîtinên veşarî tê kirin. Mesela Ocalan ji başûr re ji Kandîlê re ji Mazlûm Ebdî re name şandiye. Ji Demêrê jî şandiye, ji Baxçelî jî şandiye, ji Erdogan jî şandiye. Kes vê nameyê eşkere nake. Baş e ev name ji aliyê dewletê de tê zanîn. Ev namena ji İmralî derketine. İstihbarata Tirka, devleta Tirka dizane ku Ocalan ji Nêçîrvan re ji Mesûd Barzanî re çi name şandiye. Dizanin ji Mazlûm Ebdî re çi name şandiye. Em pê nizanin. Ji xêndî milletê Kurd temama serwîsê istihbaratê dizanin başûr jî piştgirî didin ê mamoste. Belê mixabin. Yani çi Bafıl Talebanî, çi Nêçîrvan Barzanî, çi Yekkurto İslamî bi yekdengî piştgirî didin vê pêvajoyê. Werhizir dikin ku yani bi niyeta paqij wexta ez şîro ve bikim werhizir dikin ku bi xêra dewleta Tirk ew ê ji tacîza PKK xelas bibin. Fakat başûrî jî beyana Öcalan dixwîne, televizyonê wan weşandin. Mêrit dibêje ji Kurda re Netewdewlet, Federasyon, Otonomî, Kültüralîzm ne guncabe bi civaka Kurda re. Başa başûrî hûn federasyonun ev hücum li ser wê ye jî. Mazlûm Ebdî tehetanha otonomî dixweste, kanton dixweste, qala federasyonê dikir. Mêrit dibêje vana ji me re nabin. Tu boçi piştgirî didî vê beyanê. Ez ê fehm bikim ku Mazlûm Ebdî jî Nêçîrvan Barzanî jî bêjin bira PKK xwe fesix bik û bira derî çek berde. Ji vê re tu îtiraza min nîne. Fakat hûn piştgirî didin vê beyanê. Hûn dibên ev beyanek ciddî ye, gavek pîroz e, hûn piştgirî didin vê. Başûrî divê bizanibin ku PKK dev jî çek berde. Çekdarê wanê li Kandîlê û çekdarên Rojava biçin başûr
پرسگرێکا PKK li başûr ew ê hîn zêde bibe. Ev hücumek e. چک داتین اما مستخوی فس صحت که یعنی چک داتین اویا چاوا Birayê ezîz, PKK ne tenê çekê xwe heye. PKK bi taybet li Bakurê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê û qismen li Başûr û Rojelatê Kurdistanê fenomenek siyasî, civakî, leşkerî û heta radeyekê fenomenek kültürî ye. 5 sale nizamek ava kirine, sistemek ava kirine. Di serê vê sistemê de o calan heye û o calan xizmetê ji dewleta Tirkiye re dike. Ev ne mijarek tenê çekberdanê ye. Baş ew çaxê PKK boçi dibe, ez ê PKK fesih bikim lê ne tenê li Kurdistanê. Li Kurdistanê li Rojelata Navîn 4 aliyê dinî ez ê rêxistina xwe demokratîk xurttir bikim. Yani ketî serê we an başûriya ku ew ê bi hamleyekê bê nîzamê têk bibin. Ev ne pêkane. Ez werim ser Rojava. Li Rojava hin hêzên cîhanî di devreyê de ne. Di serî de Amerîkî û İsraîl devreyê de ne. PYD, YPG, qesede ev 10 salê wan e bi koalîsyonê re kar dikin. Beyana Amerîkiya bo vê pêvajoyê balkêş bû. Yek ji piştgirî dan vê çekberdana PKK û fesihkirina PKK, adin jî gotin em hêvî dikin ji nihaw pê ve Tirkiye têkiliyê me û şirîkê me li dijî Daişê hîn bi misamaha bibîne. Ew têwateya ku Amerîkî dibêjin em çekber nadin. Heger ne bandora Amerika û İsraîl bi PYD bi taybet zû de amade ye ku talîmata Öcalan herfo herfo bi cih bîne. باشه لبر از کوانه که که ما مستنا قیمت کوی هی یعنی داخویانی اجالان جبو روجاوا اگبه یعنی لویره بریاردر امریکان نه یعنی امریکا وقتی که نخوازه گوتنه که داخواست قیمت کوی هی یعنی لوی درت کارل سرونه برای عزیز جبان امریکی اسرائیل کانبن دورا خود بلیزن دوی کرد جی خودی ایراده بن یعنی سبروش PYD, YPG بیجن لگور تعلیمات سروکی خواه ام حمایت ترکیه قبول دکن جخوا ترک دعواچه دکن لامریکا دبیجن شر دیجی داعشه از بیم قیسر ارکان وان بو گومج امریکیار گوتیه که ام آمادنه سه تابور کماندو بشینن جبونا hem ew kampa holê biparêzin hem şerê dijî Daişê bikin. Di vê projeyê de ev hîmaye heye. Hem ji bo Rojava ev hedefa hîmaye heye. Hem ji bo Rojava hem ji bo Başûr. Di bir de ez werim ser mesela Kurdên hundur û derve aniha Kurdên hundur tenê hemwelatiyê dewleta Tirkan e. Lê hedefa vê projeyê Başûr û Rojava jî têkin hîmayeta xwe wan jî bikin Kurdê hundur. Yani hedef ev divê teng li vê mijarê nê nerîn. Yani efsalnî veke amadebaşiya vî projeyê dike. Dohum min Cengiz Çandar godarî kir divê serok dewletê Iraqê ew jî Kurd e da mezranerê Yekîtîn İçtiman Kurdistan e. Nêçîrvan Berzanî ji min re gotine ku ev saleke em gelek danstendin dikin di vê mijarê de. Yani bi istihbarata Tirka re, bi Kandîlê re, bi terefên Rojava re ev danstendin têkirin. Ev projek xeddar e. Ez dixwazim
یه کلمه گوداری دکن و مجاره باش فهم بکن ها قناعتا من او که اف پروژه بسر ناکوه دینامیک کردستانه هتشه نکان سوریه که کرتی آوا بکه شر لحرم هر که هر توند ببه ایران و ترکیه جی ببه نبیجن او بهوا کی تبلیوی شری ببن جبرو اف پروژه یا کناوه آشتی و جواکا دموکراتیکه قناعت همه بسر ناکوه لی پیورا ما اوه که ام به پروژه دولت تشیر بکن پروژه اوجالان ام تشیر بکن اوجالان بخوا ام تشیر بکن و ملت خواه شیار بکن انسیاتیف بگرن جبروه منگو تفگیر رزگاری نتوایی به چکبردان و خواه کرنا پککه بداوی نای شورشگر و سرخوابون خوازن کردستان ترکا سنگر خواه ناکن آنها پیورا مجیه به دوی ام تشیر بکن و کسی دست مته جی ام تجرید بکن بله باشه لور دیتن آتاج ما مستعزمی پاشه هرنجم دکتر یاشار جی پککه دوی روشه دا چک دینه باشه یا داینه باشه که افسر 25 ساله 30 سالیه ام دبیجن که پککه پشتی که devj Kurdistana servixwe berda dev ji statûyek siyasî ji Kurdistanê xwestin re berda ango piştî ku dest bi siyaseta Tirkiyeyê kir hebûna wê jî çekê destê wê jî bêwate ye û nerewa ye di dinya îro em tê de dijîn de yek dikane şerê çekdarî rewa bike tenê hedefê neteweyî ne serxwebûne heya radeyekê jî federasyonê ji xêndî va hedefê millî şerê çekdarî li tu deverê cîhanê rewa naydîtin mesela were bifikirin heyam bi sala 2000 ne NATO ne Yekîtiya Awropa bi gelemperî PKK wek rêxistinek terörîst îlan nekirin lê piştî ku gotin hedefa me demokratîzekirina Tirkiyeyê hedefa te demokratîzekirina Tirkiye belçeyê Kurdistanê tu şerê çekdarî bo çi dimeçîne da keviş xwara mîtînga çekê belavoka belavika afîşa li darxir Demokrasiya Türkiye rewş berbiviyat şey yani ma mesela na rewş berbiveya naçe rewş berbiveya naçe rewş berbi atomîzekirina Kurdav diçe yani wexta ku 30 sal berê yan 25 sal berê devî çek berdana bigotina em ê mafê neteweyî milletê xwe bi rêbazê demokratik bicivînin pirsgirêk tune bû ez nebûye reme bisedem ez wer difikirim ku milletê bêçek milletê kolene li dinyê tu milletê azad û bêçek tune ye ez nebi wê hişmendiya işte dema şerê çekdarî derba ez nebi wê hişmendiyê reme lê mesela me bi PKK re ne çek berdaniya çek bernedane mesela me bernameya wan dij Kurdistanî ye yani daxwaza tişkî tu me besate daxwaza tiştekî ne yani federalî ne daxwaza tişta ji bo dewleta Tirkiye dikin ben dewleta Tirkiye bira baş bixebite mesela Selahattin Demirtaş dibêjî wexta Kurd û Türk birabin biratiya xwe pêk bînin bi hev re bin ew ê Tirkiye mezin bikin Tirkiye navê dewletekê ye tu erka me tune ye ku em dewleta Tirka mezin bikin xurt bikin li herêmê bikin dewletek mezin çi erka me heye tenê erkek me heye em vê dewletê ji Kurdistanê derexin بله
ما مستقلك سپاس ام وگرن حالی دکتر جی دقت باشه پاراگراف داوینجی از بخوینم و بدم بله چاوا که هر جواک و پارتیا همدم که هبونا و بدار زوره نهاتیه بداوی کرن هنجی به دلخوازی کنگره خو بجوینن و بریارم بدن اف در بالکشه دوه همو کم چکن خو دینن و پککه خو فسح بکه بنر لور پیوه همو کم هیه مثلا داره یعنی پرچه خیات که دورده دیتناته ما بس چیه یعنی ما بس اشکره کم پککه یه چکدار لکه هنه لباکور کردستانه تنه فقط روجاوای کردستانه هیه لروجلات کردستانه هیه مثلا اوجالان نگوتیه ابن لقاندی چکی خودینن و دا کفن بریه همو کم ایرو شورمند به دولت و سیاست مدار وان بنه بخیز دکن باخچلی اشکره گود دوه بیانه ده هزن روجاوا جی هیه یعنی پی بلا سبب نای نویساندن نگوتی پکه که چک داری خواه بلا عبدید بشش بو ما در باس نام بخو یا یک باز جوان بکرین و قبول نکن مظلوم عبدی بگا ورد بیجه و ام به تمام هبونا خواه پشگر روجاوای کردستانه نه دل ما لقامشلو لکوبانی لعفرینه لدیرک داویجه و وقتا که او ببریار بن بو پرستنا روجاوای کردستان آن باشور پیچو وکه ما بپارزن ام ورد بینن آنها گارانتیا و امریکی و اسرائیل خیاده که سدا ماوی چند برنامه اندم گوتن یعنی اسرائیل بوچ به اصرار جه امریکیا دخوازه کج سوریه در نکوین کوریدور صلحدین ایوبی هیه Türkçe ve koridora dibêjin koridora Dawud. Ew ji Başûr û Rojavayê Kurdistanê dest pê dike di ser Ürdünê re, Lübnan, İsraîl digêje Behra Spî. Ev koridor rêya enerjiyê ye. Şerê cîhanê seyem yek li ser çavkaniyên enerjiyê te nediye Trump pela xwe Ukrayna dide. یک چی لسر کنترل ریه انرژیه اف کوریدور لهمبر پروژه چینه ستکی دکشینه اگر باشور روز آوا یک بگرن و کوریدور کنترل بکن ترکیه تک دیشه acele کرنا ترکیه آکو تپرسی جبروان سدمانه و Türkiye duhaze jidinyer beje ku Kürt giş biminrene. Başur bimireye, Rojava bimireye, Bakur jixwa bimireye. Ev filan 7 sal beri meşandın Kürdistan bu çar perçe, her çar parça hem be devletman. İroji Türkiye duhazın ve pek binin. Ve emji Bejin na vecare em nain listike devleta Türka o calan emel serafa bibin devlet. Vekidin retneye. Ha Rojava mazlum abdi u havalane xwe gel li ser vê xetêvin çavê me ne çiş destê me bê ve emrê xwe ez dikanim herim tev li artêşa wan jî bibim yê duwî alî de tu problem tune ye xalek din jî keko ez vê jî saetê me maye nîv saetê me maye gerem baş bikarbînin vî wextê xwe tamam em vegerin alî doktor devlet nikanî bû bi darê zorê webdawî bike bi dilxwazî hûn xwe tasfiye Belê. Ev banga koletiyê yani. Belê gelek spas kek fat em vegerin alî doktor Yaşar. Doktor
امی کیف خوش بن ت چاواد اوت که ام بیشن 40 ساله شهر چکداری هیا ج میکروفونات از شکی بگرم دنگ دوباره و از پرس بکم پاشه از میکروفونات وکن یعنی دوان 40 سالا دان دست پیکا شهر یازی دست درکتنا پککی کردستان کی سربخواش 4 پارچان و حتی نها که هاتی الوردرا الگور داخیانیا که 27 می هاتی دانین وکی بیج ام هاتنا خشینه یعنی مثلا خشینه لیتراتورا کردا دار جمع ما مصطفى زانه از بیجم بلکه پیویس ناکم بیجن یعنی دوردا دوار سوسیولوژیک دا و گوهرتنین چاول سر جفاکا کرد بکه یعنی کرد اگر دخوازت تشتکی نکن یعنی خلقی کردنها بگومان مروفتم تخوازه یعنی خوینا پشمرگه کی یا زیگریلا کی هجای 10 ولات هیا یعنی او تشتین که حتی نها بشر کردا بدست خو نخست جور پیوه لی دخوازی تنه یعنی وقتی ما مصطفى بحث کرد که به یک بیجه حتی نها ما تکوشینا خوب چکداری کرد جنا پیوه ام تکوشینا خوب سیاسی تکن لی دخوازی ما عینی دخوازن جور پیوه دوار سوسیولوژیک تا کرد و تاثیر کی چول سر جواکا کرد که کرد بوی آوه دخوازن که تشتکی نکن به میلیونان کرد پشت وی پارتی ندم پارتی یا زی لانگری پکی که اون اوه بخورا گوارتنین سوسیولوژیک چاو پیدا کرد جم خود چه بدهی دیواره یا زی سر آخافتنی ما مصطفوات و تماشوان آنزی پرس پرات نمیان پرسازی بکن کرم بله که هجی از سپاس دکم نها براستی پر عالی مسئله هیا از دخازم ام سرگوتارا تا چک بالا خابدن تا گوتیه یعنی اوه چه انجام لسر روژاوا هبه بله اوکی از خازم پیشی جبو کتو بحث وقته دیکی از پیشی جبو بیا نیرنی خواه ببیجم پیش هند تشتین دن هنن که جدینا دوی مسئله ده راستی دبیجن دیروکی اثر ویاجی گریدایی به پرساته برسواته بده نها اس مسئله پیواجوی بوی آوایی دنیرم دو آلیم پیواجوی هیا پیواجوی که با هدف استراتژیک یا 3 سال نو یا ترکیه گریدایی به 3 سال نو یا ترکیه او پرسکره که درو درجه یعنی مروف دور دا هر سه پرچه هم بپیوه مثلا میثاق ملیه روجا ترکیه خواب و که اکتوره که جو پولیتیک یا 3 سال نو دا چاوا دبینه کرد دور دا چی رول دلیزن یعنی او گریدایی ببیه او براستی پرسکی درو درجه her vakeden proseyin küçük henin prosesin küçük derdi kevin mesela 2013 و 15 da hin ev kevan arman jevan hebu ya deslat ejbo kuha deslat ha behez bike ana ha belki ejbo hil bijartini jarna ejbo ev ke demin usa gredai be menfaatin konjüktürel persa proseye dikin اوجی پروسین به هدفین به تاکتیک پچکن از بحثا و پروسس دیکم پروسس روجاوا یعنی بیامن یعنی او پروسس کو دست بکر پروسس که روجاوای اساسی خدا لی بگومان گوا کل سر ادی مثلا پولیتیزه دبه ادی دبه نقاش رایا گشتی کامو و نظام چه ادی دست بدکن ام بجن اکتورین دنجین ویزیون آخه پروادیکن کرچی ویزیون آخه پروادیکن لیر راستیه دا جالیه دولتی و او اینسیاتیو به آرمانجن کنکرت به آرمانجن بر بچاو زلال نت دویر لر روژاوا ستاتو نبه او پروسس به آوائی دست بکر بگمانه بکارانینا öcalانجی پر گنجاو بجبویا پر گنجاو از نبه و نرینه من که Öcalan ne bir desteği koya.
Öcalan esire, dile, nikare azadi ev bike. Na, ev nerine Öcalan biviya vaydı fikre, Öcalan jve emre şunda çi heviya ku devleti jiyani ev keki bike tünneye مروف جاوكو تشيه بيات التنبه تشيه أو كتاتنا الدين نينا تخازيت حبسي بي نظام تشي لكوبي تشي هبيا بيا يعني أجلان دريه بي بكين أجلان درنا كبد ناتش يعني بمينة تشي هبيا بيا يعني لو ما مروف هبيا بي تنبه دولتي أو كي آزاده يعني بيامن عبد الله أجلان بالنيرين خاي آزاد أو نامني بيسام ديا نيرين بي أون يعني نحو جاء وكا شوا قنديلي إدنا دبيجن يا جارنا قواكو إشي وان دبيجن لداري ما ديلا نابا كوسر نابا ما ببيبا حتى درنا كبا دروا جي ورا كونغريا واجه عيني تشتاوي بجوارا بيجا آزاد جبا ديسا عيني تشتاوي جوارا بيجا بلا جالي كرتفات تشتاوي بلا تبيجي هيا كينج أو باشا دكتور شروفكرنا كينج أو مانيبولاسيون نا سروكي من نبياد خاص بجل أو دولة سربي فرس كرن باشا شروفكرنا تشتي وصلتنا كت حاجة رجال كم به أو بكم جبك وقت ما نما يعني أز خازم سر وجواب شك كنت تشتغل يعني أو نقاش تكرن قالوا دبي فورمولاسيون ده فورمولاسيون كيفات بحسابي كر دبي فورمولاسيون ده أبيا سادجا بيدا سجداجي حسداجي دكبنا بمسألة يانا يعني أو متن شخا أصاحتي أواكرنكو راستية بشيرة تشتي هري جرينج دبي متني ده أبكو وشارتني شو بدشيرة ودشيرة كو بري في متني بري بسي حفتا عبد الله أجلان فيديو نامه شاندية مازم عبدي از يشار عبد السلام ولي شواف حمدي كم بيا از جي جوهرتنا نيرينو ديتنو توره الوسطى مازم عبدي دي بينو بري سي حفته دمكو هي بيفين دا بو روزنامه إيطاليا من حوالي خورا بالتلفوني من جوكو فيديو جهاية دستي مازم عبدي مازم عبدی جوشون دا جولانی گریا دعوا کرکو جاره کدن هودو ببینن و جیرا گوت ام بشاشی هاتن افهم کرن ام دولت ناو دولتی دا ناخازن ام اردی ناو دو اردی دا ناخازن نرینا من نه اوه نرینا من نظام چیه نرینا öcalan ketiye deste mazlum abdi لی دیساجی مظلوم عبدی جهب همویان ایدنندن دیپلماتیکتر او دکج برکو مظلوم عبدی دیگل امریکیه هون بالا خبدن آخافتنا مظلوم عبدی و یا امریکیان دهمین دمیده در کتور او که و دهمین ناورو که دایه مروفت کاره بیجا همین هواکه او جوه پروسسی جوه نرین عبد الله أجلان امریکی جی بری 3 هفته 4 هفته حیوان جهیه او جی ویا زانن او گوتنا پچوک یاکو پر به کرتی به کرمانجی به انگلیسی بوله به کرمانجی او کده هاتی بو گوتن جالی امریکی وان و یعنی او برسوکی پر توند لهمبر هدفین ترکیه لروجاویه برسوکی پرکند یعنی مروف دکاره بیجه که دچاوی امریکیان ده پیام عبدالله öcalan نچوی سری دچاوی امریکیان ده جبو که روجاوا بستاتو بمینه نه حوجه تنی مظلوم عبدی صالح مسلم نظانم چی بین اقنا کرن بری هر تشتی دوی امریکا به اقنا کرن بری هر تشتی دوی اسرائیل به اقنا کرن برای هر تشتی سبا گاوا کو اردوغان باش الور از کوان کی وکم دکتر بگوید اردوغان سنی به جمله خواب رجال کیم خلاص بکنم اردوغان اگر کن نخوازه سبا بکوه ده حال زلنسکی دا کوی روژه کرد دوی هفدیتنا وی دا دوی او کاوی پر بقوت با ارگومنی وی پر بقوت با عبد اردوغان اوا
شش مه سر به هفدتنی او دکه خو حاضر دکه هفدتنا عبدالله اوجالان جی حاضر کرنا اردوغان جبو دیگل اوکی نوی چیه ترامپ چی به ترامپ را وای دوسیامه ما به عبدالله اوجالان راو که اوان نیرین ویزیون بینه او کنه ما در روزن دجوار ده تمی ما به کردارا دوستانی دانیه نوکا کو چاواشتر گود بیجن 2000 ساله کرد و ترک دجمنی هبن ترامپ شکو ساگوتی بو اویان چاشه وای ام برای هبن ام جبو روجاواجی لهب کرنه شبه جیان یکی دل جهانی تشتبون یعنی تاریخ دوباره که اوچاق او دخواست وانه یعنی اگر بمشه تدیت آنها گروپ که محافظه کارین کرد گروپ که اسلامیین کرد چپکرین کرد لدیار بکری او کنفرانس او کرنه که آنها پروپاگاندا حمایه دولت کرد اگر کرد نبه ترک عربن او تک بچن او 6 ماه به چالاکی دنو اکادمیسیانین کرد دنو انتلیکتوالین کرد دنو سیاستمدارین کرد تی بلاو کرن سیاستمدارین کرد که حیات دو نتوه پرستی قاشو دکرن اکو محافظه کرن او کن آنها جمرا تهدیده بزمانه که تهدیدواری دبیجن اگر هون قبول نکن ترکیه و سر کرداوی او بکوه بلای نزانم چه او اخفتن او نیرین او دیسکورس او 6 ماه تی بلاو کرن جدما کو حتی مروفت کاره بیجه جدما کو هودا پار شو اتفاق بدگل جمهور او که کرد وچه اگر تی بیراوه سلیمان سویلی تشتکی گفت کو اویا یعنی پروژه دولتیه اون دنگی خواه نکن جبو کمالیستان جبو اوکا گفت چیه؟ یعنی دولت ترک چه تی دستوی جبو کردان کرد چاوا لروشلاتا نوین نبن اکتوره که ژئوپلیتیک یا سر بخواه بدبن حمایه ترکیه دبن جبو ویا یعنی او ویزیونا 3 سالا ترکیه دا ژئوپلیتیکا ترکیه دا او هیا yani tiştin ku konjüktürel derdikevin ortaya deve bekar binin jiboku ev Kurdan vaka aktöre ki ku gredayı bi Türkiye'ye inşa bikin. Eğer te birave Erdoğan gotine ki got bir revşa İsrail ku dest bikiriye u Suriye ku anha heteşe çu çamigir جبو مسئله هری گرین کو پیشیا پروژه ویزیونا 3 سالا ترکیه نو یا ترکیه دا بو پروژه آمده بو او پروژه آنها تی چاره سر کرن چی جانه او پروژه میثاق ملیه کرد چاوا بین کنترل کرن یعنی آنها جی او دکن کو ام بجن او فرصت دایه وان کو ام بجن کرد بکن دستی وان نتنی روزا ولی لباشور جله ایرو نخازم سر باشور بپیون یعنی نه گلو د متنی دا جبو سدگه جبو حسده او که نقاش هیا بله بردو که AKP سواد کلت تشتکوت گوت اری او وانجی او دکه لی اگر بالا خواه بدن او یا نهاد زیده اهمیت نهاد دانی دم itiraz کر گوت کن نا حسده ندوی او که دایه دوی کاتگوریه دایه چما اردوغان دولت باچری بیانه کرن پروبلم چما روژا واندنینه جبر کو او دزانن کو عبدالله اوجالان بریوی جسگه درا جپیه درا نامه شاندیه او مسئله زانن لی مسئله اوه کو وانا نتنی مظلوم عبدی اقنا بکن مظلوم عبدی ایرو دوی امزیده سروانجی نچن yani az xazım ser taybeti ser sosyolojiya rojavat şekli bejim daviye da le dve zede servanetçin
جبر کو دم مرو بوان حوالا را دپی و نتنی یعنی مظلوم عبدیه صالح مسلمه انا کسایه همو اکتورین حوالی می اکو للروجوانن دم کو بوان را دپیوی بله کردایتی هر زیده دل روجوای ده بویا هر وقت بویا لی کردایتی روجوا هر وقت جبو باشور و باکور بویا یعنی جبو خواه او چی داری نبونه اکتوره که او جبو روجوا او نکرده جبو روجوا نکرده سربخانه او هر دایم گریدایی به باکوری یا به باشوری را بونه آنها جیان روجوا سوسیولوژی بحث سوسیولوژی دیگه سوسیولوژی روجوا فرض دکه کو او ببن اکتورین سربخه او نبتنی به عبدالله öcalan به باشور راجی به قدپ راجی به ایدن راجی دوی اره اگر اوانا دخوازن علی کاری بکن سرسران سرچوان لی دوی او ببن اکتورین سربخه دوی بخه بریار خواه بدن بخه عقل خواه بکن اری همو قهرمانن اری گلک برخوادان اری کردیت یوان پر جمن اوتره لی yani روشنبون کردبون تشتکیدنه او ویرکیه به عقل خواه فکر کرنه به عقل خواه قرارداینیه yani آنها به صالح مسلم بپیوه به مظلوم عبدی بپیوه به او کرا اوی همویان ببیجن اری راسته ام وکوه ده فکرن نظانم چه لی ام نبی دستی خوانن yani لوما او تشکل که فواد گوت yani براستی yani proaktif ninin لدو بویران ده دچن روژاوی تاین نکن روژاوی دیار نکن ویزیون آوان بخواد تنیه او لبنده شرعانن لبنده درزیانن لبنده باشورن لبنده نظام نامه عبدالله öcalan'ın لبنده امریکیانن yani دوی proaktif ببن اکتوره که سربخه اگر او نبه امریکی جی نکارن آلی کاریوان بله گلک سپاس دکتر پرسی گلک هاتنه همی بکرتی بحث آوان پرسازی جواب بکن لی دور داد شکیدن هم جبو ما مستفواز هم جبو تجیم تخواز بیجم یعنی اگر هاتو مظلوم عبدی لسر داخوازا öcalan چک خلوه درجی دینن بیجن هم که بنا بوردیا شامه بوان را بین او کرن و چاقی بدیل تنه که امریکا اگر بدل وان و اسرائیل نبه هزکا دن پیدا بکن جبر که چک همی چک امریکا ندانه لوی داره هزکا دن آلترناتیفه که دن پیدا بکن لوی داره یعنی افزید کاره یعنی مروش پاشگو نکردی تشته یعنی کاره تشته که دن بخورا درکبه اگر تشته که واچه به لگلک پرسات نه یک جه همان وی پرسه بکن جوان پرسا کرد ما مستفوات که آزاد رزگار گوتیه پرس نیرین دمه که دگوتن امریکا به کمک تایبت آوایان پکته مظلوم عبدی د پاریزه دا آپوی تشتک نینن سریوی گلو دبه هکه مظلوم عبدی بگوتنا آپو نکه تشتکی بین سریوی پکه حول بده کسی که دن لشونوی بجی بکه و آنوی برطرف بکه حوله راکبه پرسندن جازف پرسا بیجم پاشه اون او بکن برسواوی بدن شکر نوین تشتکی کربو گو پرسکی کربو بوره اموی پرسه بینن چاوامه پیدا کن خوشکا نوین الور پرسکی او کریه پرسک من جه ما مستفوات هیا دبه کرد خواه چاوا آماده بکن کاره پوزیتیف افکت بکک و کردین با کرد جه برایتی گلان برده و وگرن سر کیملیکا خواه و داخوازا کردستان که آزاد بکه و دیار دبه که اسرائیل جه کردین با کور ایک دیاری دده ترکا و دخوازه کرد باشور
و روجاوا خلاص بکه اوه پرسکی دوی واردایه طبعا پرساد برسوا هم بده حتی که ام پرسیدن زی پر بکرتی بجبر که 10 دقیقه مای راستی بله ما مصطفات نهای یکم اولکاریا مظلوم عبدی بهل ساوی به گریدایه اولور ام دزانن وان سالن داوین اولکاریاوی امریکی د پارزن سفری وی در به işte helikopteri امریکی وان چنوتن با مظلوم عبدی ترس نتنه öcalan bir de kuştun. Yani hete şeyi dükkanı bu xaza bu kuca. Vakta ku helveste Kurdistani neteveyi bir ısrar bu Pariz'e. Türkiye'ci dükkanı, İrancı dükkanı. Yani dijmini me pırın. Mecburun lehember her dijmini haydar bin bu Pariz'in. Pırsgireka me ne Ameriki, İsrail, Rus, Çin, Britanya navşer cihanı seyeme Likijan kuncika cihanı şerpefşunek çebevi tamama devleti cihanı navi şeridene. Yani şerri ev 14 sal Suriye demeşi maşerri Esadu ihvana bu. Amerika'da da bun, Fransız'da da bun, İran, Türkiye, Rus tamam adını döndür Suriye'de bun. Şerri İsrail ve Filistin ne tane şerri İsrail ve Hamas'e bu. Tamam devleti cihanı navi şerriyle bun. Em nıkarın yekser helvesta van devletna buguherin. Le em dikanın helvesta xwe tespit bikin li ser wê helwestê banga yekreziya siyasî bikin. Numune bidim sala 2005 Amerikaya bo Irakê anayasa pêşniyar kirin ku her bajar bi Bexdê ve girêdayî be lê otonom be. Eva anuka pir bûyî modaya ademî merkeziyet, desantralizasyon. Mam Celal ev imze kir vegeriya hewlerê kadroyê PDK û kadroyê YNK gotin em qebûl nakin. Kemî federasyonê em qebûl nakin. û li ser Amerîkaya ferz kir makezagona Iraqê li gor binav li gor sîstemek federal hat îmzekirin. Aniha jî mesele desthilatiyê navçeyan pir xurtu. Yani waliyê Kerkûkê nizanim hewlêrê bajarê Erebaydinê li gor projeya Amerîkî ewilî hatiye xêzkirin. Kurda û qebûl nekir got federasyon gotin wê çavê sê bajar bên ba hevde ew bibin herêmek federe. Heger Kurd Kudî helwestek neteweyî bin û li ser wê yekreziya siyasî pêk bînin dikanin bandor li siyaseta İsrail jî bikin li Amerîkî jî bikin. Lêke em li sehayê tune bin kes nayê ji me re dewletê ava nake. Pirsgirêka Rojava yek jê ev e ku PYD YPG li ser terîtorya Rojavayê Kurdistanê siyaset nakin. Li ser Bakur Rojalatê Sûriye siyaset dikin. Bakur Rojalatê Sûriye sedî 6 hefteyê wê Erebê sinene. Hêzên SDG li dor sedî 6 ez baş pê nizanim hinek dibên sedî 5 hinek dibên sedî heftê çekdarên eşîrê Ereban e. û ev bona rojên pêş de ji her cûre destêwerdanê re vekiriye. Em de çawa kanin pêşî li vê bigirin berêberê yekreziya siyasî ya millî li başûrê biçûk Rojavayê pêk were bi başûrê yekreziyek siyasî peyda bikin û Kurdên her çar aliyê cîhanê û her çar parçeyan piştgiriya projeyek neteweyî bikin li Rojava. Dema ev tune be Amerîkî İsrail nizanim koalisyona ji mertu devleta ava nakin. Xalek din ez bêjim tamam îro yani kes ji me ne muhîbê İsraîl e û İsraîl jî ne muhîbê Kurda ye.
ام دزانن که جچلو حشتا و حیام بسال نودی İsrail و Türkiye hevalbende hevi stratejik bun. Tekiliye, istihbari, leşkeri, iktisadi, siyasi dinava her du devletna da kurt bun. Sedema tekiliye wan xera bu doza devlet buyuna Kurdistan'ı cisale nodi peve. Dema AKP nühatte silati du da u hayam du sezda tekiliye AKP ve İsrailci per xurt bu u lehevdu bun çip persgireke kuantine bu. Kangi xarabu li Suriye şerderket keşe Kürt xuya bu u li Mısır'e darbe çe bu İsrail u Suudi ve Amerika pişgiriya darbe yerleşgeri kirin Erdoğan ji pişgiriya morsay domand tekiliye wan jur xarabu. Anuka ji keşe yavani esası Kurdistan'e. İsrail bu berjevendiye koya statüya Kurdan dipareze. Siberoş Türkiye ji Kurda betir berjevendi re İsrail ve Amerika bidin. Ev pişkiriya Türkiye bikin. Ev demi siyaset ya berjevendiye rast tamam usta. Bele kako ev fersende dirokine. Dudu çarda de Başuriya u Rojava'ya fersenda diroki revandın. Yani hinve çak Türkiye'dane keti bu Suriye peşmerge derbas bu çubuk Kobani sinore Araba dinav devleta Irak'ı Suriye'de Daeş'e jole rakırbu mennikani bu lijor peşmerge lijor gerilla keti havle de sinore nabena Kurdistan'ı jole rakı siyaset balaya kabul nake ve khazaiye devlet Afrika jive sud vergirt daket beri Cerablus'e dur Afrin'e dur Serikane dur ev demji fersendek diroki ya fersende diroki jil bende mirov nasekne. Bele rast Çava devlet Afrika acele dikid ve siyaseta Kurdji acele bike. Pırta dünya pakuri dve çıbıkın jibo mesela İsrail mugo şoreçgerin Kurdistan'ı dve sengeri Kurdistan'a servxo yekirti terk nekin ve helveste ve operasyona devleta Türkal hember Kurdistan'ı deşifre bikin buxazın peşiyle bigrin bi tamama hezafı buxazın heze bidin hezen rojava ku bona derce hedefe xwayı milli bernedin o calan u Bahçeli u Erdoğan teşhir bikin bi millete bidin pamkirin ku ev ne peyvajoya açtiye na açtı du taraf şerdike ya tarafek zorayedin de bu açtı çeyde be ya her du taraf patadık kevin ve çağı açtı ekçeyde be lisahai mezora devleta Türka ne biriye ku açtı ek dillehe mede çeybe be jibo açtı ek dillehe mede çeybe be de ve em zora dağır karabı be devleta Türka em jihole rane kirine le duhazın hedefe koy siyasi serme ferz bikin ev ne peyvajoya açtı ek bir rengi tineye em lehember van açtı dağır karanene devem kare xobnerin yani çekdanina PKK'yi xofesakırna PKK'yi davil tekoşina meyi rızgariya neteveyi nayne hatta deveci bere betir emcah bikin ku sahabalan emine var bejim ubrayjar gelek spas kem vakt راستی وقت خلاص بوله هم چند دقیقه دنجی بدنید بلکه دکتر یا شارجی تشکی بیجه لی دور دا تشتی خیات که اگر هاتو اسرائیل به پشگیری اسرائیل درزی و علوی فدرالیزم بخوازنه بکن کرد دوی شاقه و روشا کردار شوا بد و کرد جویا کمتر او نکن یعنی هر چی خاصات ترک فرض بکل سر دخوازا اجالان که بجه چک دین و تشتکی او نبکن بکفن
بن کنترل شامی و اف تشریه یعنی دویت مرو وانازی او نکه دکتر گوتنه که داویت بخوازی بیجی تماشاوان را او بکی کرم که میکروفون چالاک بکن سپاسیکل تو دنگه وکی بله مفکر بله پیشه از خواستم بگم که او دکلراسیون نه دکلراسیون اج بو پرسکریکا چارەسەر کردنا پرسکریکا کرده پرسکریکا کرد و کردستانی چارەسەر نبویه او چارەسەری قبول کردنا یک نتویتیا ترکیه پارادیگما یک نتوه هاتیه قبول کردن جالی PKK و جبر کو لیدری وانه لوما دی بجن PKK بگمانه دناوان ده انسانی دن هنن کو وک دبکو وک وان وک نافکرن لی لیدری وان لیدرتی وان مرجیه هری رسمیه او کیوانه از اجالان مروکی بنده لی مروکی آزاد دبینم آزاده سربسته به عقل خوی آزاد و فکرات بیجه نتوه پارادیگما یک نتوه یا دولت ترک قبول کریه مثلا کردی به پارادیگما یا قبول کرنا یک نتوه ترکیه نای چاره سر کرن لورا کردین کو دخازن سیاست کردی بکن دوی پارادیگمایا نتوه کرد بکن اساسا ناونده پولیتیکا خواه هبونا خواه بوی مشروع بکن بوی روا بکن مشروعیت وان رفرانس وان دوی نتوه کرد با اگر اساسا نتوه کرد دیسکورس خواه گوتار خواه پیش بخن او چارەسەریە سەختە او چارەسەریە سیمولاتیف و تک بچه و پر زو کاره جالیه گرسیا کو مانیپوله بونه آنها کارن هشیار بن جو کردان را روشنبونه که نو هشیار بونه که نو لازمه چاوا سالین هفتهی مخابن یعنی 45 ساله ده او تمثيل وركر كو كرد جارة كدن كتن عقل خواه وسيات دان دولة ترك حتى أبيا خواه كولونيزة كرنا كنوية يعني او تمثيل السياسية PKK عبد الله öcalan جبو كردان يعني خواه كولونيزة كرني خواه متنگه كرني خواه كوله كرني ده پیشیا ملتی کرد و چاره کیوان هیا یعنی چاره هری مزن نتوابونا کرده نتوابونا کرد تکاره همو پرسکریکان آستنگان جولی راکه چاره سری بکه اگر کرد نتوابن همین تش بو روجاوا در باسته و روجاوا اگر ببه نتوا و وکا اکتور که سربخواه دکاری به اتونوم بریار خود دکاری بده ویرکیه جسارت او قهرمانی کو اسکری خود قهرمانی کرن لد روشنبیری دا دوی قهرمانی روشنبیری تشتکیدنه دوی به عقل خواه تو بگری آزاد بی از دبینم انتلیکتوالین روجاوا پر جاران رخنه دکن و داوی هن اکتورین باش درکتنه هولی او نگری دایی به پارتیان پر رخنه آخافتنین öcalan دکن باشوره دکن چما هون دسته وردانی کاریمه دکن او دکن یا راستی دوی خواه رخنه بکن بری هر تشتی باشوری باکوری اره دکارن هر دایم دسته وردانی بکن لدوی بری هر تشتی هون بیجن ام لورن ام بریارا خددن اگر نوه او روجاوا نکاره بکه اکتوره که چالاک اکتوره که کاری به پیش روجاوا آوا بکه و در سوریه نو داجی رولکی کورکتور باش بلیزه آنها حال روجاوا کسین وک پیاده و کسین وک اکتورین کرد کلو اوکنه لصحینا لبندا هنا كينكو او ليستيكي خراب بكن ليستيكا شامي خراب بكن لبندا درزيانه لبندا علويانه لبندا اسرائيل لبندا كسين دنن يعني وسهاتيه كو قوتنا سوزدانينا تركيا
söz danına Jolani ra söz danına Abdullah Öcalan ra ku ev ne aktörü xarabkirina lîstikê bin yani divê ev li gor bi nezaketa siyasî bi her kesî ra diyalogê de bin ez zanim nameya ku Abdullah Öcalan şandiye ji PYD ra dûr de gotiye ku hûn ew nekin yani hûn bi her kesî ra bi hev ra tekilî deynin nav diyalogê de bin prosesa devletbûna nû hûn nebin aktörê xarabkirinê hûn nebin aktörê xarabkirinê û ev ya jî dike ku yani Şam çi bibêje ew ê qebûl bikin Tirkiye çi bibêje ew ê qebûl bikin bêguman ew nerahetin yani ev ya ne ku SGD HSD PYD Mazlum Abdî ku dixwazin ku bivê polîtikaya bikin biyamin ne azadin biyamin ne azadin nikarin proaktif ji bo berjevendiyê Rojava ew vîzyona xwe بدن قبول کردن توی کو هری بهس هون اون صحیح دال سوریه هری بهس اکتور هری بهس هری سالم هری اورجینال هری کو روایه اون و بگمان کو گلک ملتین دنجی لبند کردانن yani Alevici bende Kürdanın kesin sekülerci Suriye bende Kürdanın Druzici bende Kürdanın ko eğer Kürt inisiyatife gibirin alternatife gibirin işte Şamira bibejin em tek neteviyeti tek devlet Arap nakhazın em via kabul nakin u runun ew kaxabikin yektiya xay netewi yektiya netewi li Rojava jiberku azat ninin ji başur û ji bakur azat nînin loma yektiya netewi çênabejî heya ku dibin emrê wan de fermana wan de ne çênabejî çi qas bên bahev jî çênabe gelek spas Doktor Malatava ve bavê Elî Mordem gotiye pirs ez rica dikim ka daxwaza we çi ye bibêjin ji me re ku em jî wek we bikin tenê bi gotinê çê nabe gotiye pirsekî ewa kiriye gelek spas bo pirsa wî jî ez bar dikim em hêdî hatin me 8 deqê xwe bi ser jî kir lê kek hecê ez xwazim ji bo wê pirsê tiştekî vêjim yani çare çawa ku Colanî ew kaxa ya niştimanî kom kir konferansa xa niştimanî kom kir çare sibê roj Kürt inisiyatif bikirin konferansa xey netevî ya Rojavayê durust bikin weka alternatif weka ji bo pêşê Rojavan vîzyonek deyne projeyekê deyne ji bo Rojavayê û ew e çare yani çi tiştê ku li başûrê ew ji bo awakirina devletekî merkezî awa dikin mamosta jî zanîna hewldan hene ku komisyonekî çê dikin ji bo destûrekî bingehîn ya anayasat bêjin zagoneka ew derxin Kürt têda ninin yani şixal gora xwe ewekî çêkin ev jî xeteriyekî talûkekî mezin pêşa kirda yani yani dixwazim tiştek bêjim biraya hecî belê mamosta yekem ez nedivê qenaetê de min ku HTŞ dikane neteweyekî li Sûriye ava bike tabi İngilîzî dibên nation building yani neteweyekî ava bikin 6 salî dizanim 7 salî Baasê li Iraqê li Sûriye li Misrê Nasir Libya Qedafî xwestin neteweyekî ji dewleta xwe re ava bikin nikarîbûn ava bikin Baas ji HTŞ bêtir nêz bû ku kanibin neteweyekî ava bikin seküler bûn ji gelek PKK yan piştgirî distendin HTŞ nepêkane ku neteweyekî li Sûriye ava bike û Kurda Durziya Nusayriya Ermenî û Süryaniya û Erebên seküler ji vê mecmuayê neteweyek ava nabe îstikbala Sûriye parçebûn û qenaeta min 10 sal lê pêşiya me döndür Sûriye'de dê şer hebe siyaseta Kürt divê vê bibîne yani Amerikî Tirkiye Öcalan ji wan re dibêjin işte entegreyî HTŞ'yê bibin HTŞ û rejîma wanî li Şamê ne mijara ku
Kurd kanıbın entegre bibin. Ew ji vere ne müsaidin. İjar ew peşniyara keke yaşar dici de ye lelur problem heye. Lelur problem Bakur Rojalatê Suriye'ye. Yani konferansak neteweyî tepkere çeki heger wek navê xwe neteweyî be divê ji terefê siyasî yê Kurda pêk bê. Li wir PYD û YPG tifaka wan bi hêzên Ereb rene. Yani Bakur Rojalatê Suriye ne Kurdistan e. Stedî şestî zêdetir nişteciyên Bakur Rojalatê Suriye yani dema tu Raqqa û Dêrê Zorê bi ser xe û xwe bigêjîne Helebê zêdê sedî şest nişteciyê wê derê Erebê Sünnene ye. Yani berê PYD YPG divê vê kêşeyê çareser bikin başa xuyayê wext qediya mamosta metxaz pirskî din jî bike me pirsekî Kurd yani bi dîtina cenabê te ev pêvajoya ku niha dest pê kiriye yani tenê nava dewleta înisiyatîfa dewleta Tirkiye yan hêzên navnetewî jî divê ew ê de destê wan tê de heye yani vê pêvajoya ku dest hatiye dest pê kirin. Pêvajoya Bahçeli Öcalan. Belê he. Yani bêguman ku destê dewleta tê de heye. Fakat ez nedwê qenaetê de me ku mesela destê Amerîka tê de heye. Amerîkaya belkî zêdey salekê haja wan ji vê pêvajoyê hebûn. Fakat ez nedwê qenaetê de me ku Amerîkî û Tirkiye li ser vê projeyê sedî sed li hevin. Û netîce ev proje serketin am serneketina wê ne tenê destê Tirkiye û Öcalan û PKK'de ye. Yani sivero şer di navêna HTŞ û İsraîl'de derkeve dê çi bibe? Yani tê gotin ku HTŞ xwestiye hücumî durziya bike İsraîl sed danîye gotî tu nikane dakevijêr. Nusayirî nüfusek zêde ne dindir Suriye'de û ji desthilatê hatine xwarê beşik rexistinê nava wan de jî hene. Yani serketina vê pêvajoyê ne bi îradeya Bahçeli Erdogan û Öcalan ve girêdaye. Bi şerê Ukrayna û Rusya ve girêdaye bi konfrontasyona Çîn û Amerîkya ve girêdaye û pêşbîniya min ku ew ê ser nekeve. Lê em nikanin bêjin weleb ser nakeve em ji xwarin mala xwe rûnin. Divê em hîn bêtir hewl bidin xwe bi rêxistin bikin û projeyê dewleta Tirkiye û Bahçeli Öcalan jî têk bibin. Belê. Mamosta gel. Helwesta İranê mühim e bira yani me ew jî bîr kirim qal bikin bila bimîne lê pozisyona İranê girîng e divê pêvajoyê ser vê pirsa te tiştekî vêjim. Belê. Niha du aliyê vê meselê heye. Yekem yani mirov divê gawa ku ser momenta jeopolitîka nû ya li rojhilata navîn û li Tirkiyeyê analiza dike divê heman nebêje ku projeyeke yan tişteke. Carna momentên konjüktürên jeopolitîk, rewşên jeopolitîk yani ji xwe ber jî çêdibe. Yani em bêjin bandora evke heye, dominoye heye, bandora çi de perperîkê heye. Mesela em bêjin ew erîşê ku İsraîl anî ser Hamas û pişta bir ser Hizbullah û em bêjin bi rastî wana bêtesîr kir bi bandor kir. Dûr da efektek çêbû, bandorek çêbû ku ew rêxistinên ku proksînin vekîl hêzên vekîlin جوان لرشلات ناوین چارەیەکی düzenekî were kirin. Ji ber ku hemû êrişên devletên mezin ya veka İran û veka Tirkiye bi sebeba bi bahaneya wan vekîlan ra yani wan hêzin proksîra ra çêdibûn. Niha du rengên vî çêbûn praktîkê de. Yek bi êriş û bi terorkirin û bi zulmê دید حماس تک بر سروکی وان کشتن و اوکی حزب الله همین شوا لی د مسئله او که د مسئله هته شیدا
از ایدئولوژیا هتشه گوهرتنا وان جهادیزما گلوبال چی گوهرتن هيا دوان 5-6 ساله به تایبەتی پشت تێکچوونە داعیشێ گوهرتنێک دەست بکرد یعنی ئەو جیهادیستن لێ متۆدا مەسلحەت ئەو کردن ئانەها یعنی چییە متۆدا مەسلحەت ئەم بێژن پراگماتیزم یعنی نۆرمال ئیدۆلۆژیەکی جیهادیزم یا گلۆبالە دولتên dünyavî re eleqeta danayne mesela El-Qaide wisa bû Daeş wisa bû lê ewana pragmatîstin xwe adapte kirin ji bo ku qedera wan nebe qede weke ya Daişê xwe adapte kirin ketin bi Tirkiye re têkiliyê bi Qatarê re têkiliyê bi Suudî re têkiliyê ana xwe dixwazin biguherînin ew jî bi vê şêveyê xwe kirin resmî reva girtin ادی ما دوی مسئله دا ما مسئله PKK از بگمان بینم کود او نگ اره بک اقل ام بجن امریکی پروژه نه دا یوان که هنجی بی اوایی بکن لی او افکت باندورا دومینویه یعنی گوا کو او به از جی ترکیه جی گو که از جی مسئله ترکیه او بکن بگمان کو اوروپی دنیا دما کو ریخستنه که چکتاره و کو جعالی وان وقت تروریست حتیه دمغا کرن حتیه قبول کرن خوشخوره بیجه از چک داتینم و خفستکم بگمان جبو اویا جبو هر کسی او که یعنی هر کس قبول باره اویا یعنی هر کس کاره بیجه تشتکی باشه پوزیتیوه لی جبو کردان لپیشروجه لباکور او نای ویواته کو PKK em dîsa bi PKK bêjin PKK waz bûye PKK ji kontrola tevgera Kurd berdewam nake nedomîne ew ê belkî bi hêbê hişkayî xwe bidin serviya û vê carê bi alîkariya eşkere bi devletê bi alîkariya Devlet Bahçeliye bi alîkariya Mîtê bi alîkariya hêzên din vê xwe او اوتوریته خو او کنترل خو بخوازیم کو بردوام کردن د تفګرا کوردا ل دوردا شر ایدئولوژیک انا هدر کې ورته دوی تو درکوي هوله انټلیکچوالین کوردوی درکوي هوله ببیجن کو اورګه جبو کردان تشتك ناينه برجمنديه كرداد ورده تنيه او يك نتويتيه او داويه ده تركبونيه يعني تركبونيه ابياد في ورا نقاش كرن زاني لتركيا اول يعني جبو باكوريجي alternatif çare eve yani بله yani dur rezikava bersi bejimu bu kadinim yekçe sedisat از باور دکم که اف پروژه حیات نه باور دکم دزانم که اف پروژه دولت ترکیه و دوی واری دوی اف پروژه نشولی کرن اف زده سال نیوکیه لسر و خبات هاتیه کرن سرو که جهپه چند روشبری گو از زانم 4 کس کوردیناسیون و پیواژه 20 کسی و آماده کریه جبو ماکزاگونا نهو فردوه ده سرو که جهپه گو اف پروژه لجیه مجارا سوریه و پراغماتیزم هتشه اره هتشه پراغماتیست خومینی جی پراغماتیست بو وقت هات سر حکم هم کمونیستین ایرانه هم نتوه پرور ولاد پرورین کردستانه پیشگیریا کردان خومینی هیا که خومینی نگه خوگی ها ارده به هزاران کرد و کمونیست گش قتل کرن طایب اردوغان جی پراغماتیست بو هات سر حکم جدودیا حیام به 2013 لیبرالی واز دکر işte پیواژه ایمرالی دا دست پیکرن هیا درکت parlamentoya go Kurdistan heye herin dokümenten mecliseye kam wan binere kengi ku bitena xwe idi bu deselatu pişkirici MHP stand ruyevi eşkere derket iroji pragmatiste herkes pragmatiste muhum İro deselata Suriye lavaze tevgera Kürt
لروجاوا خورته هگر روجاوایی کردن روجاوا و هزا خواه های نبن و تدبیر نستینن و بهلن که هتشه دستلات آخوا خورد بکه اوه فاتورا و جوان را گرام به ام مجبورن ببیجن یعنی پراماتیزما هتشه پیشی لجیهادیستیا هتشه و نتو پروریه عربا گاوانی اول ناو سوریه گو کومارا عربا یان سوریه و طرف کردا جی فجراندن و işte peyami tebrik jeraşandın. مال Eyde baş emle bir kayıp davitinin buraya hacı. هنا جواد گرمه ولی راستی جی 10 ساعت و 20 دقیقه بس از بیجم ام بیلن هنک لدمین پیش بلکی پیویستی به پروگرام کی دنجی هبه هیت دکتر یاشار زفتگریه توزیجی بگیر برنامه یک دنجی که كيك اري كيك حاجي از خادم شكي ببجم كيك فوزي قوتيا باندورا جواكي دروني ديشبل سر نتوا كرت افيا يعني بفكره افيا دو برنامج او جرى دو برنامج او سر برنامج راسه يعني ليه از خادم تشكي بجم كيك حاجي جبو مساله بروجه يعني بروجه از جبو جالية ناو دولتي و جالية أمريكية و دبجم كو برسا أو تا بروسيسا لتركيا نا بروجايا وانا لو ما دبجم باندورا دومينوي لي جالية تركيا و بيغومان أو بروجا جبري داجي هي ج قرتبونا عبد الله هجلان او خبات جبو حطيه او كرن وهر وقت صالح هي يعني هر وقت جوا كل لازم بويا جبوان جاشنا حواري او كل لفيداويه بيغومان انا ها تمنى يعني تمني همويا او تبن يا هجلانجي تمني بيدي او دبا يا بخشليجي جي ادناجي يعني داويه ده خازن بشكل هاني تبن كيك حاجه تبدس كده برسكريا كما عجله دكن اري جبو بيامن جبو روجاوا ستاتيو وجبو ترامب عجله دكرن لي يعني راستي مثلا انا ترسن بيكو عبد الله جالان بارتيا كو تشيبو فرس بك بمره يعني او ترس جي لباوانه يعني انا ها دكتور يعني لفر عبد الله جالان عبد الله جالان ميسيون اخا انا ها بجاني يعني الدافي يعني ايدي جي ايرو شنده عبد الله جالان هيش در نخينجي اما عبد الله جالان قوتنا خا قوتيه بیا ترک دکارن لپیش بکار بینن بیجن ایکو پکک آوا کر ایدولوژیا سرخوابونا کردستانش 4 پرچان نها هاتیه خشینه لپیش دکارنش بو مو که بیجون چه تخوازین يعني خلق بمليون طرفداري وي هنا بيا بتاثير كيل سروانجي يعني هذا تشتكي بودا من بيش قوي يعني ام تشتكي كنت بيجن امزانن امشي خوازني بري كيلو بين سلام وانا دقوت لي دكتور تشكي دنجا يعني مثلا كردي نب بككي دست بكري نب بككي داوي بيا بارتي اكاد 40 سال 50 سال خبات كر گیشت انجام کی که افتکوشی نوان یا زی اف سیاستا که حتی آنها مشاندنه به کیر ملتی و کیروانات یا ملت دن هنه پارتین دن هنه مثلا کرد حل نوی روژه قرار یلانگو همه هم بیجن هم چک دیننجی مثلا حل نابه یعنی مثلا کرده مثلا کی مزن اوه یعنی گلک سپاست کن مالا و آفابه ما مصطفوات مالاواتر و مالا تجی آوا به مالا تماشاوان تجی آوا به و کیف خوشون برنامه یک برای خوی عزیز یاشار دوماند دما و بمین خوش هر شاد و سرکفتی بن گلک سپاس من خواستم کسی که دنج پارتیا طرفدار پککی جی بینن که به عالی نبه یعنی امل سروان داخفن ها کسی که جوانتنه لیم فکری خود بیجن ما خواست که اوجی یک هبه جوان به برنامه دا ما داخوازی کر لی وقتی وانتنا بگو ام پر مشغول نها ام نکارن تداوت کن
لکه اسمت اوزون روژا سهشنبه و پروگرام کی لدار بخه دگل که بله دگل سروک DBP یعنی پارتیا حریم دموکراتیک بله محمد شیرین آمده و کمال گکتاش سیورگ DBP و که سید خان عنتر و روژا سهشنبه ساعت 80 و بوان را پروگرام کیشه که جبو آگاهداری و تماشاگان اینجا که آسوجی من بس روشلات کم کرد که آسو هفکار من سبب برنامه کی تایبت لسر روجاوا هیا اوجی بانگا اجالان یا هلوشاندنا چک داینه و پککه و انجام نوی گل چند کسین اکادمیک و شروع بکه همی کردن روجلات فی وارد شد فکرن امی گوداریا اوانجی بکن گلک سپاس کن مالا و همی آوا بس سپاس با شروعین و من هر هبن گلک سپاس با ماموسته فواد اونن که هم نشکاندن بو میوان ما شروعین خو جبو ما پار بکر سپاس با دکتر یاشر عبدالسلام مولوی مالایی آوا الدمن پیش وید کن ام دیسا بکاربنش چافکانیا زانیارین وان سودور بکرن جبو دمین پیش گلک سپاس ماموسته و دکتر یاشار اونه رو سپاس گلک سپاس کنکی شف باش بله تماشاوان هجا ویاوه ام تیم داویا پروگرام گلک سپاس تماشاوان هجا و خوشتوی مالا و همی آواز سپاس با کومنتری و بلکی ما همی شروع نکاری هم بین سر آنتینی مالا و همی آوابه اون هر هدن ساعت و خوش به گلک سپاس کن حتی برنامه یکی دی در شاد و سرکرتی بین تماشاوان ایجا مزکن برنامه که ملی بله شب و خوش به تماشاوان سرهشکا کسنی کاری وینات نبکی قاشو جمرد بیجت بزه و چکی وانا بن عرض بکم اغلم بافتا نکاری بو بریتا گلک کسا حولدان گوی ملتی تنبکن سلوگانا ملت ما کرد نامره نانا کرد نامره حمو حولدان خوبک ملت کرد ایرو بریارا خدایا
جاره سرکفتنا وی جاره ام پراپاش نابا گرن وی جاره ام سرین ناچمینن وی جاره ام سرین ناطوینن یان سرکفتن دموکراتیک بخوازن نوکی kolektif hükümete vaki cevak vaki taki kes ve bukhazın kültüralizmci bu görümün de kontekst ayıcalanda ve avayeti karanin hem bavayı felsefi hem bavayı aktüel politik. Keki zarnoşe suale kilte bikim yani derhaka ev kültüralist bir manaya nu de basa Denmark, Norveç, بله از قربان سرت تذکاره نکویا برفره بکی yani يعني artik cihatını nivisandın من هناكي تابلو واناشي نيري ودور ده او معناها نيجاتيف نو يعني بعبايكي كالتشراليست هم وك ريسيست كارين جلوتو في در هكذا هناكي دكاري آگاهی بديمه سپس کرم بکه سپاس يعني yeni Avrupa naha derketine lavakt bin identity based yani liser neteveti nasnemeti aktakın propaganda dıkın ve liser ekine vanalı hemberi kültüra priyati ya da em de benim multiculturalism liser hemberi vizi diskin yani de ben kuteni gerekiyor ki tane kültüriki ek bir beke vaka Almani yani etnisite Almani kültüravi gerekiyor ki domine bebi kültürene konu hatine be koçvere او gerekiyor ki tevlen kültüreme nebi او tani ki Türkiye ke yek zaman yek velat yek al او سبتي لأوروبا يزنها واردر كتير او تاني كي نوستالجية زي يعني ام الجلوباليزاسيون يراد بين كو يعني كو شوندا مانه left behind نها بنا وكذا الأوروبية همو بانكرنا يجلان مقود كوال سر ويان دندك يعني كل سر وذري سر ناسيوناليزم دندك يعني او ek tercümamu ser bu ne ser cultural study bu ser eki bu yani naha kol Avrupa'dan nü yeni koç partiyenin nü derketine servi mıkagot nizanım naha suat tişkidini denkir yani evzidi bir ama yani tekste ku naha öcalan dikani tercüme biki pır az bavarım ku teksti ki küçüke whether pır merud kanım cudayı ek bakın tercüme bakın yani whether pır manek pır heye yani tekst küçüke whether to dikani pır maneyi ki derkhani sabe mukukhant musaraki mukut kuval ser partiye Nijat Perezi u ku awul ser kültürü tani monalist kültürü dendekin sabeti vi dendike u ama suat tercüme edin yani öderi nizam yani text perzivenin ne kanın per ek bakını den bakını ser teksti ne yani beyve kültüralist yani be avayı ki hatta ne zaten yani de Türkiye'de yek devlet, yek millet, yek al, yek kvareder, yek nekaşi anaha ev forma kültüralist jinnar vere videri kema ko ev kültüralist form le yani Skandinavya destekliye ez için suala işte bekim ev nekaşi ve yek kültür etti bey. Yani Kültüralizm reddiyaya homojen kırına kültüreye yani ne parastina homojen kırına kültüreye
ردیا و تشتیه لو ما د لیتراتوری د جوسه یعنی کاوا تو ایرو امبیجن ناسیونالیزم کو ل اوروپای یا جل چیدن پیشت کبن او ناسیونالیست نکو امبیجن هوموجن کرنا کلتوری د پاریزن لسروی خو آباد کنا yani ev dibêjin em kultural xwe diparêzin yani doğru belki evek nijadperest hebe de böyle imaya wê ew de asê xwe de kultur yani homojen çibêjin yekkirina ew ê ya kulturê erê ew ya kulturê ewekî kolonyalîst û emperyalîst e kulturalizm îro her çi xas wekî têgehekî negatif were bikaranîn jî ev wekî rediyekî yekkirtina o ew kulturê derketiye holê û hê jî wisa di meriyetê de yani lewma ocalan ew ê red dike yani divê tu hûn eger li ser kulturê xwe birêxistin bikin û kulturê wekî tiştekî polîtîk û bixin mebesta statûyê ev nabe ne li gorê me ye divir de jî bi gorê min ew yani netewê parêzî ya ji hîmê netewê parêziyê tê qesetkirin bunu ez wisa fêm dikim yani سپاس جندر سوالا من وڵاتێک پڕ نمونەیەک باکێشش بۆی ویشی لە کێک قژک پراتیکا شەرت و مەرجە سوێدە و یل کوردستانê mesela Kurdan û Tirkan li hev nayê zanî çima li hev nayê mesela bo numune ji te re bêjim vî welatî 200 sal e grev çênebûye piştî 200 salan heftiya pêş me wê Swêdî dest bi protestokirina bilindaya wê bêje ste'r û bihayên tiştan bikin. Têkiliya Swêd û Finlandiya li ser kolonyalîzmê ava bûye. Finlandiya kolonya Swêdê bû. Îro jî li Finlandiya zimanê Swêdî fermiye û li Swêdê jî zimanê Finlandî fermiye. Hinek şaredariyên Finlandiya hene li Swêdê biriya ew numuneya ku jê re dibêjin Landsting yani meclisên herêmî pirê ve diçe li wê belediye li wê şaredariyê Finlandî lokal herêmî xwe bi xwe rê ve dibin. Lê heman di medê de jî ew herêm ji aliyê meclisa merkezî jî birê ve dibe. Ez vê numuneyê bêjim çawa li hev kirine têkiliya kolonyalîst wexta Finlandî serwer bûne hevpeymanê ku sat navbera wan de yani takriben ez neşarjbim ji 10.5 milyonan takriben 950,000 milyonek Finlandî Swêdê dijî yani nava Swêdê de Finlandiyayê dijî û wî qasî jî 750,000 Swêdî jî Finlandiyayê ne Finlandiyayê jî ew wekî Swêdiyek dijî yani li hev kirine weşana xwe radyoyê dikin hevdû aciz nakin hevdû jî yani sînor jî tune navberê de gümrük jî tune lê yani ez te bêjim ev têkilî nikare bi numuneya demokrasiyê devleta Kurya Swêd karî Olof Palme'yî bikuje ji ber ku nexwest kartelên çekan bifroşin Suudi Arabistanê mesela tenê ji bo vê Bonyer Bofors du şirketên mezin Koç û Sabancı'nın wekî Tirkan rabûn Olof Palme'yê ji bo yani ew bawer dikim li welatê te çi dibe ew konferansên Heidelberg sosyal demokrasiya Swêdê wekî mesela Kemalîst û wekî CHP û AKP wekî demokrat û komerperestên Amerîkayê du baskın hemû partî çi hesasiyet te hebin yani Partiya Nijadperest, Partiya Merkezî, Partiya Keska, Partiya Komünîst, Partiya Sosyal Demokrat ji hevdû qasî DNAya meymunê durin di siyasetê de yani di navbera siyaseta wan de stadiyek fark tune wexta mesele dibe Swêd
وقتا مثلا دبه سویدی زمان سویدی کلتورا سویدی وک هف دفکرن فرق وان چیه تزانی د مثلا دا بشکرنا ekonomiye de baska yani Suriye'de pratikte de bir parti hene led mecliste de du parti hene baske sor u baske şin baske şin hozan je ligor literatura me ya sıkta yani rast girin ye sorji çep girin le pratikte de brasti her duji vaktan mijar dibe berjewendiya milli nasyonal ya Suede ji hevdû xirabtirin. Da etkarim bêjim dîrokek ya Suede bû bes van şeş hev salên dawî êdî Amerikanîzm pan-Amerikanîzm encam da. Êdî Suedî van 20 salên dawî de pişt em ê bêjim 25 sal yani milenyuma nû de proto kültüra xwe hemûyî wenda kirin. Êdî yani niv Amerikanî ne. Van 25 salan de nifşên nû yê wan hema İngilîzî dijî. û mesela Suedî yek ji wan miletana ku ji ber ku ekonomiya wan heta koronayê rê dida ku mesela Suediyek wexta di bo 18 salî sihçil welatan didît. Yani hem li Mısır'e dikariya tahtil bike hem li Tayland'e hem li Çin'e hem li Türkiye ve ev sivilizasyon multikültüralizme bir aliye per kültüraliye sudeke per mazın vergirtin. Yani hem dizanina kutilkçiye hem dizanın dolmaçıya hem sushiçiye. Ve vakta tu çanda Skandinaviyan ligor yeki Britani, ligor yeki veki Almani u yeki Ameriki vakta dinip berhef Suedi jüye ali ve Skandinavi per medenitirin jüber ku gelek kültüran astıkin. Tutkari TRT'ya Suedi'de dokumentara Ümmü Kelthum tamaşa biki kuka arabesk u müzik avel ser müzika cihan çi tesir kiriyor. Bes dönükari Ümmü Kelthum velataki yani Ümmü Kelthum Türk naslakin baver nakim İngilizce alakadar bes Suedi tiştek usahaya. Yani jali hemu kültüran ve Suedi hatta koronayı multikültüralizme bikaranın le pişti ku ev baya rastgir faşizm national interest berjevendiyen u ev siyaseta beplankiri yaku penaberan şeren roşalata navin de kavmin u sakir ku sistema Sued kollapse bike. Sistema Sued nekari bersiva penaberin Balkanı, Somali, Suri, Kurdan, Araban de kriminalite dinav civake de tribilind bu. Naha bajarek vaki Stockholm'de Suediyek ku haşt baban Suediye Bapiri Viking'in neviye kralı nikare Stockholm'e khaniye krebke. Jbo ku khaniye krebke dve 20 salan de dore de yani dve bi pere xwe peşin here cek bikire ew cejî ji 500,000 euro dest pê dike. Ez ê biqedînim keke qijik zanim dirêj bû veca ev tiştûsa kiriye ku nihal paytexta Viking'an Stockholm'e Arab, Kürt, Türk, Balkanî serdestin û ev tiştûsa kiriye ku Sued di paytexta xwe bêje dibin tesîreke negatif ya multikültüralizme de bûye û piştî koronayê niha rêlbervê digirin berê xelk piştî berî de salan li Suedê te dikariye tu du mehan de rûniştin û hemwelatî wergirî niha ew ji aliyê iktidarên desthilatên faşîst ve hemû şalê hat rakirin niha wekî Almanya dibêje divê tu mecbûr fêrî Suedî bibû ku ez rûniştinê bidim te her tişt li gor tehdîda têketina NATOyê tu zanî welatek wekî Sued
قص رابط تاویز دا یکی وکی اردوغان مثلا رادیو کردیا کو 20 سال الفروشان که پات گرتن يعني السويد بشكلية يا بيجد كر تشيك وفينانس هموش حالي رابو جبر مولتي كولتوراليزم بو بلاس طال شرجي جنابويا يعني جي كولونيا خو عدانا خو كبيرة برهمين خو آنية دنافر حتى خود كارية يعني هتلر قلت Mr. Hitler, welcome to Norway. Kariye vaki kurmancı soranan embejim yani Suedi u Norveçi kurmancı soranan neziktirin. Etkarın bejim vaki tori botiyan yani vaki serhadi u garziyan. Suedi jboyi berjevendi xwe pismamê xwe Norveçi frotin Hitler. Suedi rast biblioteket institutet pivana اوكو ام بيجن قحفه انسان ترى ياكو ويد بيفن هرمان وعلمي دست سويت فروت هتلر وجا هر تشت دبن كوكا خوده ويبيجي برجوانديه كي دافرينا يعني دي باريز كيكي قجك وقتا مثلا برجوانديه مليه سويدي بابي خوجي ناسناك يعني نمل كولتوراليزم Veja ez ne peyverdavcı bir. Ne mi görüyorum bira? Ondıkarın profesör bin, ondıkarın insanın baş bin, xirab bin. Kesi alakalarına ki emlivir. Ez bu ji perspektifa berjevendiya milleti Kürt u Kürdistan'ı mesela şirobet. Bu parti u serok kurbana ve berjevendiye bibin. Ev Kürdistan iş boyu serokan naş boyu zaroken me lazım. Şkerem ahire وقتا هون مجاران شروبتكن حقيقة iş boyu برای خو iş boyu babı خو قربان نکن. جبركو هون دیندار zaroken خونه yani kültüralizm ne vako اشترى بجم والله بالله بابا من در رستوران تا که اوتلا پنستر ترنابه شرما و برچی ببینه بابا من به سوشی ترن از yani ez dixwazim ew jî bêne hevalên hêja yani fikrê ramanê we herçi be serçavê min serserê min ez vî niqaş nakim bes du problem hene yani ez dixwazim em Kurd van nijaran bi hevra parve bikin çima ku mesele yek yani erê em lanê herçê da axivin serçavê min serserê min problema me what is the culturalism û meseleyekî din jî he meseleyekî din jî ev jî meseleyekî nû kekê janroj balê kişand bes ez dikarim ser vê ez dixwazim ser vê meseleyê wek pratikên Ewropayî da çima ku yani du beş wek em çilo çep dibêjin yek jî em rasteqîn yan jî rast û durust bi wî avayî diçe di mijarekî nû jî he yani mesela Minaki gibi de Hollanda'yı da cep monarşiye de Paris'e partiyen yani Wek Wilders ye faşist u embejin yani embejin anti immigrationist yani bu avay racist yani evnaji dişberi monarşiyine yani acaba ki belki yani em Kurdin me prani bin tesira Rome da pratike Rome dizanin li deni da hintişt acib demeşin unaha hintişt beravaji dibin çilo çep dibin edili hev dikevin yani partiyen nu yegu dijberi multiculturalizm der dikevin xwe culturalist nişan dikin yani ev culturalizma ku wek têgeha min zaten serî da ji kek janroş û yaxast gelo ew culturalizm yani culturalist dibêjin ew cultural studies ku niqaş dikin gelo em viya fam bikin yan jî ev dedgerin ser tewn û teşiyê xwe yên berê
yani به آوایکی ناسیونالیست بن yani زیادتر ناسیونالیزم için parti ناسیونالیست نو خو کالچرالیست ima dikin. Yani tiş de göherin ez dixazim hem pratikên Avrupayê bira Kurdên me Kurdistanê yan jî bin hevalên hêja yê ku min naz dikin baş naz dikin yani mesele ne tenê polîtîk e. Yani ez bi xwe zaten Kurdistanê ser bi xwe diparêzim. Ev tiştekî de. Yani niqaşa me ev nîne. Yani lê em dixazin dünya diguhere gelo ev tiştên ku berevajî dibin, serobin û dibin, yani tiştên ku berê çep diparêzî anha rast diparêze, tiştên ku rast diparêzî çep nikare biparêze loma çep di dinê de roj bi roj bin dikeve yani zêdetir ser nakeve bi avayekî çepekî nû jî derdikeve. Yani Keke Ahmet Pelde ez dixazim çend suala jî li te bikim Almanya teze li hilbijartenê derket û em bêjin linke Bankırın la Almanya yani partiya cep bi avayekî jinekî tiştekî acîb qewmî li wê derê û em bêjin AfD jî sedî bîst yek cureyekî ew derket ez jî li Hollandayê dijîm û Wilders derket em bêjin bi avayekî Wilders pratikê wî ew bû lê em bêjin di roja rojane de ew partiyên çep û rast çiqa ser bikevin bin bikevin jiyana normal aqa nediguhere bes vê gavê êdî diguhere dünya bi cureyekî wek nû têkiliyan ava dikin. Yani Amerika bi Rusya'ya ra tekiliya dike, İngilizistan jî bi Rusya'ya ra û Çinê ra jî tekiliyan ava dike û em bêjin Alman hatin rojava û ew çepê ku me dizanibû jî guherî, rastê ku me dizanibû jî guherî. Li Avrupayê guherî tesîra wî licîkî derdikeve. Ew kalçralîst bi formekî niha yek kültürek têv ava kirin jî. Yani kültürên din reddiyeke kültürê din derdikeve. Multikulturalizm reddiyeke multikulturalizm yekî kalçeralîst ku Denmarkê hatiye niqaş kirin. Yani ez dixwazim hevalên me yên ku Denmarkê dijîn û yani danî dizanin û niqaşên çep û rastê Denmarkayê dizanin ez dixwazim bira ew ne destê xwe rakin ez çend suala ji wana jî bikim. Ev niqaş li kalçeralîzma Denmarkê zêdetir ser İslamofobiya ava bibû. Yani ew êdî xwe diparêzin. Yani ew nasyonalîzm li Avrupayê acîb bilind dibe. Li her deverî. Yani tiştekî dinê ve diguhere dünya bi cikî din ve diçe. Ez dixwazim min niqaşan bira Kurdên me jî bizanibin. û yê ku Almanyayê dijîn exlebê ez vê gavê yê Skandinavyayê dijîn çima li wê derê dest pê kir jîndar sax be jîndar jî got yani ew êdî Hollandayê de jî ew problem he û hûn nikarin xanî kirê bikin xanî tune ne ji Hollandiya ra ne jî pênaberan ra yani em bêjin mesela tekiliyên Hollandayê Surinamî tiştekî dinin çima Surinamî wek tekilin keke jan roja dünya jî sual bikin. Tekilin Hindistan û Pakistanî û İngilîzî jî tiştekî dinin. Li vê derê Hollandayê jî bi Surinamiyan diçe, Almanyayê jî bi cureyekî hûn dikarin bêjin bi Tirkan re diçe yan naçe. Hevalên me yên ku Almanyayê dijîn ew ne belkî vê mesele çêtir bizanibin. Lê ew her yek me welatekî din de dijî û dünya diguhere ew formên kulturê diguherin, çep û rast diguherin û navberê vîya da tiştekî heblogeblo ava ye. Şerê Sûrî de Avrupa û dewleta Swêd ew tişta ku hember penaberan kirî siyaset û bütçeya xwe vî jî di şerê Ukrayna de bin pê kir. Ukraynî çon bi otobüsan ji Polonyayê anîn van dera xanî dawan yani imtiyaz danîn û zanî çi ji bo
pluralizme ji bo multikültüralizme bütçe xwe sedî heftê daxistin. Yani berê mesela ji bo 5 kesan mamoste tanîn niha ew bilind kirine. Hêdî van 5 salan de ev iktidarên desthilatên rastkir sosyal demokrasiyê ji binî rakirin. Yani ber bi rasîzmê ve diçin. Ev binêviya xêz bikim. Yani te wexta got Surinam yani penaberek Surinamî û Hollandî tekliyek cuda wan navbera wan de heye. Yani Swêd û penaberek Kurd, penaberek Sûrî, penaberek Tirk, penaberek Ukraynî statûyên wan cuda ne. Fermû. Spas jindar yani embezin de Avrupa'yı da yani ya hatiye serime ezminaki gibidim. Dema yani 3 sal beri yani belki 4 sal beri 5 sal guez hatım. Ya edi sadece jibomen buna roj gişki ve Kevin di şirketteki de yani em gişki de inşaat eder. Kaptin de inşaat eder Hollandiye'nin embezin Yunani hebun Arab Morokko Farsi hebun Bulgar hebun Türk hebun be avayeki yani İngiliz hebun Fransız hebu İtalyan hebun yani niska nehde millet hebu İza Black Haft diyeceksin Hollanda'da ve kara koyun yani maneci Türkiye'de mesela BTŞ hebun yani embezin eri nabera milletanda ve yani ırkıcı embezin hebu le hierarki dibejin yani bu hiyerarşiye de herkes liser herkesi lakırdiyadike dakire yani embezin pozisyonu wan henin mirat pozisyona her ya ben Bulgarek yani peşogu embeni gudema gwez hatım bımraya ki hevalaki mini Türkçe hebu yani be atibeki gişki yani ye heri bini kurd hasıbandın yani be çavayı bu mizi famnekir le çave gişki ev mirişkareş yani Türkiye reçet beşin yani Black Sheep keki Jean Roche Türkiye uyanızan zaten Türkiye famladın da tiştenake yani ya ve heri bini yani yegu sujdar bekin kaynç be baş be lakırdiyacı bekin herkesi lakırdiyadi ki o lakırdiyadacı berbijerte legorin milleta Kekıcık ak koyun, kara koyun Kurdi de jî dibêje lolo were meydanê xelef kî berxe û kî berane. mesele bir avayına lebe avayeki evk yani günah keçisi evciliğine ya işte gidene ne zanım Türkiye uyan zanım İngilizce Türkçe'ni kalın vergernim yani davida kekir kenekir işte miriskareş yani bir kıymet embezin mevanekte miriskareş şarj edikin yani berane karka şarjın akın bir avayı Gişki sermi de hatın ye Bulgar peşimin Türkiş dizanı bu evi kurum gut keri yani emna lakırdi bir teşekkür terradıkin dışma berkunadi. Tüjiti van lakırdi kerekerle mi dikim gut tunuzani eskeme ezi dev drani tebişkinim ne bejek ve ez penaberim yani gu penaberim bir nafte yani xudiye karcı yeki ermen. U bir avayı gişkici de hortun juanın embejin هناكي يعني بازبند اخو اندا كرنا بمشكلتي خو امبيجن خو معرف ده حسيبنا تشتكي ساتات ولا قديني ساجد بيجن يعني belki rojeki fersente beze valla qideci jwara şiro ve bikim yani evnine mesela lakırdaki Hollandi dikirin çıka sahişi ve de bisekne nizanım yani geçik yani gede hevala xwe kar ku dixebite jê re dibêje dibê roja çarşembê gelo em dikarin
روز چهارشنبه گلو دکارم دتنم لاقتی بوی آوایی و جه حوال خورا دبیجه دبی یا پروبلم که من نظام مزن ہے من حوالا گو از کار پیرا دکم کوله خواهد بیجین یعنی working friends و دبی میشه رنویسه گلو روز چهارشنبه دکارم دتنم دبی پروبلم چیه یا دبی چهارشنبه کار من ہے تنه از روز دوشنبه والا بمه پروبلم من اوه gerek hun bekennen, hun karın bekennen, hun lakırdı Hollandi famnakin. Mizi famnakiri bu, mizi neken ya bu. Kurum gevçet o lakırdı ki kereker. Pasi pişti ben salım de noktayı ha. Demek ev lakırdı olan bebi avay. Ev, izo gu gişki sermi de hatın, yani gu ezbertek dedim gişki aciz dedim. Dibin ya em lakırdıya tıkın tıçma van lakırdıya me kayla bimi gu lakırdıya ve da hiyerarşi he hun kereker da akıbın ev reşizme erkperestiye ev lakırdı hun nikarin bikin yani ev ne lakırdinin hun gu lakırdıya da kaza ez var lakırdı bizim ecdizanım hun nikarin pey bikenin yani vek lakırdı kişi bizim derak Polonya'yı da yeki Polon hepimiz uyarakum gu tu vi lakırdıya dizani sual dike dibi قهوه اوج دبیزه دبی اف دکان جیگو قهوه نه جیگو کاغذ توالت تنه یه گوتو دخازی جی قهوه نه فروتن اوج دکان برداری مینه لقدی که عجیب خاششی yani keyfe ve perabe hundikarın bekenin. Mesele ki hiyerarşiye ki. Divi hiyerarşiye da Avrupa'yı da işi em kurt ye heri biniten kabul kirin. Yani vek mirişka reş. Şer be, dav be, diplomasi be, herçi kul redder be, ne tane bir sebeba ku em xwedî hêz û dewlet û yan jî tiştekî cîhanî nînin em li her derê wek mirîşka reş tên nîşan. Kek tiştek nû çêneke min peyda kir camerek bi navê Dîlawer Zerak servî mijarî sekiniye dibêje günah keçîsî ji kultura cihoyan hatiye ketiye Tirkî bez di Kurdî de du gotinên cuda hene yek ji wan xezala kulman û keleha gunehan û her du jî bi wate ji hevdû cuda ne ewa ku tu kartînî navê wê xezala kulman e. Belê yani Ez baverim ku kekê min bi Tirkî yüz karası, Black Sheep yüz karası utanç duyulacak kişi Kürtçesi rüreş olarak çevirebiliriz. keki Jean Roche yani tam bu yani Hollandi'de Black Schap Na, beli ez vedir eke hiyerarşi Zonder ez baverim ku eke yeni yani ku katmanı ne hiyerarşi hene rastî. yani Hollandi'de bu avayı ki vek Xezala ber Kulman Yani en alttakiler. ha yani en alttaki çünkü yani problem bir avayı Kurban Eser'de Türkiye'm terine ke loma ezede Türkiye'ne akıvın yani yekşi ezlektüel jininim ez kerekim yani tarihek jininim bes zamanı minin hecai zamanı mini اغلبی her tişti Kürdice bu yaşı Rumi gözlerdikim ez direkt tani Kürdi daha sibinim Kürdi'nin zanı zaten havcenine jimrat tişteki bejin ejwalara tişteki bejin derdi mukalla mı giski Kürdistan'e o mesele Kürdan'e bu yaşı tani yani edi Kürdistan yani zamanı Kürdi bu meseleye berfadan Ez ji bo yek Kurdî diaxivim û yani ez zanim guzorê de bimînî dikarî îngilîzî biaxivî. Hewcenîne ez dijberê tenê Farsî, Erebî û Tirkî naxwazim ew zimanê dengîşkî serbestin. Yani ez wan zimana hez nakim nîne. Yani ew zimanana hetanî ku zimanê mihîm nebin ez vê qebûl nekim. Yani dema ku multiculturalizm jî dihate niqaşkirin yani Hindiya zaf bertek da bu nevu dugotu multiculturalizm diçe restoranı ki Meksika'yı ve deri derbastı bir diçe restoranı ki Kore'yi Japoni evnine
هنده به زمان وانا عرف و عادت وانا دعوت وانا گنی وانا هفالتی وانا گیش که به هف را بکن هکه که اب به تنی دنی دا جی که مولتیکالترالیزم ہے هندستانه اونی دنی گیش که چیرووی رو ورو درون یعنی وقت وی داری دکانه که تبه کریه کردش رستوران دبو ویا نکاری ببی مولتیکالترالیست yani emjiyajı ketim xwedê qebûl nekin Amerikana dibêjin tenê yek kulturek he ew jî kultura me û dibê kultur jî yan Alman be yan Holandî be yan jî Danî be yan jî İngilîzî be yani bi vî avayî diçin. Kerem kekekî jan roj. Kültürü Avrupayı evde ben ku kültüreme naha per koçber hatine kültüreme anda dibi sabeti wil de ser eke le ser biyoloji dendekin per ser ırke dendekin yani bu kültür o ırk hatine cem hevtu wederi le Avrupayı. Now kekî jan roj niha di ziman de meselên acayip hene. Na gotu hin carana Türkan ev de gotin digo bu ırkçılıksa biz ırkçıyımdır. Sanki kore kere ırkçı ne bu? Çama ev peyda ırkperest yani hamu cihan dizanı bu tişteki aybe vek reisizm. Avrupa'yı da herkes dizanı aybe İza nahanı kare bize az reisistim de bize az kulturalistim. Beli. Yani mesela beviya Avrupa'yı da kulturalist yani vek rasisti karim ve gabe yani evacihim bisti koronayı destekir. Yani for bir siyasete nüya Avrupa'yı da bilin diye. Yani zaten mesele bu. Yani peşime çıma kültüralizm ahibi kültüralizm çiye Çinine zaten hamu ferenga hum bin herin eri. Gotuna ve yani ev gotuna seri de ki zanroji go FP be vi mana nuva te karin mijgo ezvan henek kurdin me madem ko em Avrupa dijin kana be go taqal ve deri dutişi bergo teneker hema te khar yani kharım marına teştera te çi bis yuyaj mera beze jibo ya mego emjuvelet durin kana be برای me bizin evne çuna Avrupa'yı hema teni de inşaatta da xabitin ya ciddi dekanı donera da teni goşti gemi frotin ne bizin sen pevzi bergu hemeketine megu bre emone bre khara bizin mesele ev yani Keke kızık pırsa tütkarın dici kültüralizmi ve ster her luçava. Bes lehember ve teçidani yani ve burjuvazi ve elit kine yani ve kil serna ve koçera şivana kurmanca ve biryar bide. yani azlakırdı ki bizim roki evaz bu DSKPC da hattın gotin dugu DSKPC'yi dugutin yani dişberi faşizmine telhay tanımını tezenü tempeyfin bubun evnece hakkı koherin diye wana bariyeri wana hevalti bikin gotun evna gotun faşist ne karın bikemni wana go em faşist em anti faşistin Guerra go mego juera faşist u anti faşist yek ne kare bikeva holi yani na go anti kültüralist ki na avakir amanakir viyan ne zanım bes dünya da gohere o kavlu kasem da gohere yani debi ev gotin mugo unchi to diken hund zanin yani chi to kiri wete hune sabzanı ben le rasiye uyacı bizanı ben mesele ev yani hemen dikarın şirove bikin le hintistana ji aslı asası wana güven bizanı ben ev belki kiri mebe yani zaten sebedüs be megis ki biken nakırka hevde aciz Ne brez ev nikaş ve beyek khane Türkiye dibeci tek hücreli. Em dve herin jwe de jnu ve dest bir şeri xob kim ne xwe. Nasıl? لا يعني يعني دقو دي ودي شاركن بعقلنا باور كده انها شر منو كردان يمي وكردان شر دي وديته يعني ام دكارن بهر شر بكن اصل اساس مسألة امي دي سب دجمن رشار بكن يعني ام كرد بهر رشار بكن
لدجمن يعني هم قالوا تفيتين بنهر يكيز مرة قلت جو ماموسة سايكولوجيا تا سيروبنو بيا مرين زادن تبالي ديشي والديشي يعني از عاجز ببوم تو بونابارتیزم نابرا وان چاوه yani tijmre beji Bonapartizm و Jacobinizm و yani tabii محرم چه بود یا قنزم ناوی ترکاش نای بیرامن یعنی خود قبول نه که تناوی کی زراف yani خود بگه ince kedi İza kavle ki sagotu bu ezi hers ketim yani goro tamam ez be bray khara gotini mel hevde nakevin ez bray khoyam seri hev dişkin ev diştekidin yani er şer çek dişki ketin kalem ziket mirata mirat ev çavi ve birzi emi vicari Kürdistan'ı be kalem mu cetvel ve ava bikin çima Kürdistan jime be kalem mu cetvel hate standı yani velat me bu medine hudayı kırne çar parça ki kir ki nekir evi carizi yani takat me hake koy tfinga ve şerri ve yani dengi şerrede ne be böyle kurdeme yani mezinin medikutun dugul devlet divi mesele ki bu dışarıda işte bir tfinki ve kerbin yani yek bir uçak amandı bomba barandı ki bir keleşi var takaraktı ki ev şer ne bu yani ev şer jime rakir ne daha düşman rakir daha İlo kalema mehe kit kare gotini me beberre ez şahidim ez dibir bejim keke kıcık ez dikarim gotun hatta biberim ez dikarim gotun hatta biberim kek kıcık ez bu me şahit Clubhouse'de دوستا profesörün felsefe و ekonomi و siyasete duvke xwe kirine nizanim çiye xwe de wexta kıcık axif diye gotine lan bir Kürt bize ders veriyor. Ez şahit bu ve. U di destete de ne drone hebun, di destete de tiştektine bu. De ilmi wan desti wan standı bu. در کردکی باور کن خودی yani Kurdek jimra beje tesilla gui ez bizim tamam serçabe mi serserimin heke ku düşmin jimra beje ta alemi her mezini ez wiye kabul nakim yani ezber düşmin xud tücari nizm nakim zaten tücari ber kurdan ji eseri xud bilin nakim yani zikurdan yani malzememin evin milletimin evi قدرم eve ez nikarım bıvanara yani şerri serşkandını bikim. Tani gotunan Ez de kurban bikim yani ez de kurban bikim bres. Tizari çiye heke melayemin kektelik kari optimist ve suat kari relativist ve profesör de kari pragmatizm ve ez ji kere gündüm ya ez mela ji akademisyen siyaset medar filozof da pırsım hatırı xudi ya tu beji bila Kürt bi devlet bahçeleri aştiye bikin le tu şeremedik ya emi çok Kürdistan'a yapabikin ne işinden mesele ve şunda da bir emcehevra baştır ben. Zaten yedim bu meseleyi gidin evci gidin de çu edi evci guheri yani em edi nikarın yani wan nakaş bikin çu yani devi gotun emeği beriz bir guher natişti ez boyu ve pişkiriya Öcalan dikim pişik ez pastari Abdullah Öcalan dikim ko Fetret devri xilas bu em şevdu safi bu rasti divim spasiyek mazın dikim yani Abla Öcalan gotişti heri başı bekeci Kürdan ra kir gotuna xu davi kir got yani tünükari bezi yani dışarı Japonya'yı da ya mesela minaki ki nabere me Kürdin derken emi çıbıkın yani emi bihilin bira düşman pepes bike yani fikri ramanevi gotinevi yek de haşimi da runen ev tiştekiden
يجو حسي هنا كذا رودنين أدزانم يعني هوالي مني حسي ويدا رودني يعني أزي رابم هوالي خورا تبيجم مثلا يونينة يعني ليه تشكر جمارة جو يعني أو immortality حق نبو نمر دريمة أجي أهامه يعني فوترافي وي داوي بن هيرة جمع إنسانة يعني lideri ماشي دكارن قوتن إن خلت بيش لأن أورتدا إدي كسن كاره بيجي كي يعني بری بیا هوال مجمع را دکتر آهلا وی داری کردستان هر چه که خالده دیجی شهر بکه وانا صدقو ایده ویشون دا یه وانجی قلمه یه میجی قلمه او قلم یه مهفده نزیکتر بکه یعنی ام حوجان جهفده ایده فکر و رمان بگرینه یعنی 10 سال شوندا öcalani nemine emezi belki nemine meri peşe megis kiye le Kürdistan kıyamet ameye heke ko em Kürdistan'ı enda bakın em haşre enda bakın em kıyamete enda bakın em ne karın derken huzura Khudeyji namine tetiş namine yani dema guan çemirin guan çetin ne man yani der hakka guan çede keçen giliyadı zane disa sumeri mumeri çarhav نخل گور مور آخسته بون داویدا درخستن یعنی و دمی دوسته نامه هنن یعنی تزه درکتن زمان یالی قلمش وان جیانا درکتن نامه به زمان دین هاتن نویسین یعنی تنی هیتیتی اکادی نزاسی شیش چار دیو گیشت نمه اقاس yani evki naviti bize bir rapezi apimin jipevin sumeri zaftire. Yani en mesele haşramaya. Divem kıyamet akhoen danekin. Eri. Yani tiştingu haşimi de runaneni es vana de beş. Şerdal tınene. Kesedi kesirane kare bizi poska soli tekare. Yani tamam. Yani tu ez devji Kürdistan'ı serxabun berdim. Bavar kım khodi nivi apuji aji bernadın yani ötüşte ki aka hesanine yani gotun hatanicikiye le dilci sıfrenine ki ber herkesi veki ez kerim ez de bijim yani evne ne karım bijim karevan evne teştekidin de fikrin evne tanımena fikrin evne keketecek son bulmuşlara eve 25 salı ez Öcalan'ı dıxuyunum. Öcalan dehemi axaftunu gotine kode dürüst bu tüccara vran nekiriye. İşte bine dikarim belge bikim. Bes zançı. Şeyh tüccara nefri mürit ev frandın. Yani ev prose yekjijwantuy min fral tekiriye droyete de siyasetmedar u zanayın me jber pîrozkirinê ji ber tirsê nevere gotinek bêje. Rabbê Xwedê kim min wê rojê neş boî reklamê dibêjma min dev avêt nêçîrvan erê keyfa min jê re tê bes di destê me de imkan e keyfa min ji her tiştê re naye ew aqdeke û heta berjewendiyê min xilas bû ez pêre diçim wekî din naçim tekê qijik. İntelijensiya Kurd pirsan nake. İntelijensiya Kurd konformîst e. İntelijensiya Kurd menfaatperest e. Dibêje ez ê çima li vir kesan bikim dijminê xwe. mesajdı bizim ne Kürden me de vi mesele de xaletin Wittgenstein sual dikin de bir xwedê he yani ew jî bi vî avayî bersiv dibe dibe keko heke ku serî nav yani merkezê de teo yani xwedê be hûn pêşiya wî ya bê xwedê bi xwedê a xwedê de xwedê pan xwedê bêjin jî ew tenê cîhetê wî ye û cîhetê wî ya derdixe holê
yani hungutişteki be dijberi uyava beparisin hun yeguya da Paris'e zeydetir uya mezindik. Yani apoizm bedij apoizme va mezin bu. Çima merkez disa apo bu. Merkez disa kritikin apo bu. Yani ev mesele hete kuvvederi da mesele çiye EDM konseptan da ahır. برس Mesele bu قجك konsept شرح yago داتينم jmera قجك fikri سوري şeytan خود نه افراندیه تو الفرخلت yazbeni تجمن baştır antagonizm zani tu dualizm jme baştır zani tu yav şu dijbere xo davet çetke tujme baştır zani yani tu bejimin yeko anti apona apan frandın kurban çavetevim eret tujit kari kore xode bi bes tu الفرخلت keko keke kujik ez ne ez jibazani mastırım ez öjalan mastırım zani çima dünya derdora min dizbire ez bitere nikaş dikim maksad vejim ez mastırım haşhaş huzure niyetamın ne ez va pis bikim Elvir etxazım vejim evji insanın evji kure insananın bes piroskirin naile kuturasti hakikati bahakvi keke kıcık tiştek derke bir hale dijberevi dijberevi nene yani emizin yego apuna Paris'in. Jwanın wana zedetir yego apu da Paris'in apu khandine. Kıcık hafız o Kur'an'ı xwendi çene yeki Kur'an'ı xwendi fem kiri viskiya heli apu yani hemen Pırtık belki mali da hebeci numune ekdim bidim keke kıcık ateist ateist heri mazın ateist heri mazın binere nene Turan Dursun müfti bu Cegerxuyn mela bu viskiya heri xoş yeku din o Kur'an'ı baş femkirine vetxon kıcık can yani hakkı olan bulama بزن مزاف زيادة دريسكن ملاسي ام عاجز نكن يعني ميفاني ماشي قوستاري ماشي ام دوري بدنا كيك جان روج وسوات هونجي بير هفده بخن يعني كيك جان روج لتا سوالك بكرة وهونجي حتى نساعتك جي حقيوة جندر zaten imana مدوخة وهل دي جوري نابه هل دي جوري نابه بإيمان Spasiyat etkem eserim sahara spas boy derfete carna mrom godariya şeytan jidike tamam tamam ez meleke tavse hava şeytan hava bes boykum من جمن حزبك نزبان تشتنا بجما شاف خوش مالا تعرف زندر سپاس کم که جان روش کرم بکه سوات دوره و حرتو یا دخواست پرسیا لکه سوات بپرسیا ما سوات نهال لسر قانون دنکر سوات تو تنی که دکانی و بکی کوته سرچ ورک سل کلتورالیزم دنکر یعنی مجیا سنف به کلتوری و اچیدی بی و دریس سرخابون دبی سرکفتن دبی yani kültür و sınıfı İngilizstani daha pırder ketibu yani Williams, Thompson, Hall vana teoriye vekirin borduye tutzani ev leser eki kültür leser bilgi beceri o hubiyana kültüri habitat one denkirin paşe teniki ev per kültüri derket yani Tarık Mahmud vana ser teoriyeni kodem civani demokratike da per kültüri çer mühime ku weder civati ki be demokratik çebekin
باشه اکل از باورم تو لتشت دنیه دندکی یعنی تو تنی که لسر نتیوتی و کلتوری دندکی از باورم تو لسر فنون گوت وکال لسر اکیه لسر کلونیالیزم و چهر یعنی کلونی بونه او دکانن نتیوتی وک رسیستانس وک سرخابون همبر کلونیستان دکانم بکن یعنی epidemic violence از باورم یعنی همول سر پسیکولوژی و کلتوری از فنون لسر فنون دسکنه یعنی يعني مكتبوي كتابوي لسي أكيبو داري رش و روی چه بکن کو همبر سیسیان يعني همبر أوروبيان بسكنن وكا ودريزي دان كربوت بين لسر شدت شهر دكانون كولتور وكا شدت بكنكو ولات خا بسمرجي درخن يعني ديكولونيزاسيون بكن از باورم وقتني post colonial ودري post colonial theories تقول يعني جو سر ادفرسایت مدندی که یانزی بحبا همی بحبا دندی که و دریزی اوزی لسرکی بون همو چهر دکانن کلتور وک اکید کلتور مزن بکن کو کلتوری خان مزن بکن کو هم بر کلونیستان امپریالیستان دکانن بسکنن مجرد خواست فكرة سربيان ببسم كيك سوات gerek spas merhaba والله अब निकाश हुए दावी अवने निकर बाजू हो बत मजबर को इंटरनेट हम दा प्रॉब्लम है वो बच्चे निकाश करेंगे जानम सरपरस जनाबet yani az jबर को mesela kontekst او bu işte niकाश कर metna को ocalan belav kiri. O bu mantene duve çarçovaya da fikri hukukun nakhal ser mesela kültürü Çin u emperyalizmi o kültüralizmayı o kültürali elbet nikaş edin lazım. Yani perspektife kfreh lazım. Şu persateji de ser perspektife ki freh bu. Lama de juren odayın usadajı şu gava gotun temin azeda nakhwazım sadrejü kmjber ku ajstın godar de ku ajstın. Lama beblezu bes milser تاني دو كونتكستا أوي دا قلت يعني كونتكستا متنا وجالاندا من تشجع فيهم كل موية قلت أنا مثلا أوي دا برسالة مثلا فانون دد سرطة ما خدا جبركو يعني كولونيزة كرنا أفريقيا يا الجزائر بتايبت دد سرطة ما تاني وكي ونجي زانن تاني المعدنا ندقر يعني جبركو لو يدري الرزايا كي بيدا بكي لو يدري perçikandını ki bike teori gelek avakırın yani teori çubun mesela dugotun şu o kültüreki Afrika'yı tüne yani kültüreki o anne mesela tüne yani mesela öyle heye çubun abi mecbur kır anonno öyle ki Fransızca yani Fransa'yı kendi o da Madagaskar'ı mesela kase seçer saral Madagaskar'ı demine o teoriye kavadı ki heji mesela o kitap destemi daye teoriye o çiye yani navi kitabı jeve dibece kompleksa evet bendeyi yani bağımlılık kompleksi o doğru da iddiadaki ku her neteve her millet her kabile nikarın varın kolonize kirin ancak yenji kolonize kirin ra müsaitin nikarın varın kolonize kirin o iddiadaki ku Afrika, Madagaskar, Cezayir, jiber çanda xwe ya perestini, değil ya tapınmacılık. O ya ku he nebune ne medenine, jiber u çanda xwe xwe ew li benda efendiye ki xelaskare ki rizgar kerekne, lewma gava
ام بیشن kolonyaلیست برای خود دنوان او جرا آمادانه حاضرن و او دکن یعنی کلتور دو مسئله kolonize کردنی دال جبو آفریقای مثلا یعنی kolonize کردن کلاسیک تا یعنی kolonize کلاسیک تا کلتور او کی بو faktör ki bu ku ev xo serava bike kolonyalizm çi dikirin yani mesela Afrikayı ya jî em bêjin reşikan û derdîrokî dikirin tarî dişilaştırma û duî derdîrokiyê de hemû faktörên dîrokî yên milletekî hebû ya kabileyekî yê PKT'yekî civakê hebû ew çi bû kultur jî di nava wî de bû dehumanization yani insan dişilaştırma lew mafanon Gaba bir meseleyi gittez. Fonun bu hoşu da beşe. Yani pırsızlar ku berfire bu ne kez berse direjkin bu orun. Fonun gaba teoriye xo avadı ki ev bu hoşu da beşe kitebata bahs kir cenabete bahs kir ji de teoriyen Marxi yen psikanalizmi ji jimra evek mane konaye. Dikarin var ceribantın yanı karmanın ceribantın. Yani pratik bu mu ne pratike? Uygulanabilir midir? O deneyimlenebilir midir? Yani hem dikarın becerabilin o hem dikarın cemme pratike yanında ve az teoriye usallanırım çünkü elbette agreke az xazım bu agri vemrin. Mesela mı pragmatist az mesele usallanırım ama bir kültürci jibo mu konferansa xoya evda konferansa Afrika'ya kültürda sanatı kültür hüneri kültürde de kültür iro de serdamede de لحظه دیروکه دا جبو ما اوکه امورکی پاراستنه اد دکولونیزاسیونه لهمبر کلتورا کو تیم کولونیزت که دو ام کلتورا خو لهمبر وی نظم بکن بلند بکن organize بکن دا کو ام بکاربن evet yani bakın amuri dekolonizasyonu. Pensal şunda, disa fanun pensal şunda, disa de konferansa ki da beje edi ev serdam çu. Yani ez bejim ev ve berse bide persawe. Deve edi ev serdam çu. Em rabın arkeolojiya çande bikin. O em bikevin pey çande, pey kültüre. O em kültüre jxora bixin ev ki navendi yani em bejim çawa himeki navendi. Ew çax em ji îro dur bikevin. Em nikarin arkeolojiya kültüre bikin xo ava bikin. Deve yedi kültür ji bo me ew be yani meseleye serxwebûnê be serweriyê be em dikarin kultura xwe serwer bikin özcüye yani ew fanûn dibe mesele de dibe özcüye lew ma xetereyê wîn hene dikare nava xwe da nîjadperestiyekî kulturî derbixe holê wê rexne dike mînaka min da yani ew fanûn û nîqaşa fanûn û sezayê da divir da mesele kultur wekî mesele kolonyal, dekolonyal o postkolonyal te deskirtin çünkü kontekst avan eve yani derde van eve. Lebelediz ev serdam derbas mı ki kuazeci bejim. Yani anha mesela o ki geçti yani tegeha ku ana em dibejin emperyalizm kolonyalizm ejna xuda dahawine. Yani idi mesela literatürde tüci başsani yani emperyalizma kolonyalist şiye. Yani evciketiye literatürü. Ol Britanya, Hindistan ejev gelekte bu karanlık asya zaman. Şofinin. Loma dve kolonyalizm da dve ide ev hassas ben. Yani divanı me per hassas ben. Ez vakti Kurdek de bejim. Jverku mesela em bejin kapitalizma iro globalizm etedi nefsa globalizm te parasını. Dur da evet ki elbet yek homojen buna ya ji yekrina evet ki çandaki gerduni te parastın. Daha da parastın bu tündi. Yani third space. Third space. Bale. Hybrid identities. Bale. Lehemberi uji ev kulturalizm derket oley. Ev kulturalizm derket oley le bale vaki reaksiyonu ki derket oley. Dedi mesela ev bun şer'i medeniyetler çatışması falan filan. Dur da gaba ev mesela kültüre vaki ev ki defansa ki ket devri dur da despeka xuda ev kulturalizm wekî dekolonyal derket olê yani lehember tegeha yekbûna kulturê ya emperyalist ya jî kolonyalist
او وكي مسألة كي ديكولونيال دركت ortaya. لبالي إيرو أو ندو كونا غدا نيدي. Çünkü قبضت مسألة وكي كولتراليزم بنافكر تو إدي مسألة كابيتالي مسألة أول مسألة تشيكوكيين الجيهاني دكومن وكي ناكوكيين كولترال بنافكي. قبض وصابة تجخد ببرشة في مسألة بخو دبي أمور. لو ما مسألة evet mesela kültür kijan kültür yani kültüra dini, kültüra zaman, nasıl kültüra heremek ekonomik ya kültüra siyasi kijan kültür evji perseke. لو ما دور ده دو ام خسريه خدا نقاش بكن لو ما مسرمتنا وجدنا نقول خسريه ما داير وجبركو از كردستان koloniye ke ya hatiye kolonize kirin hatiye dagir kirin dور da kültür ne حموتشته لي وكي باراستنا خيا نتوي يعني كولتورا نتوي لهمبر اسيميلاسيونا كولتوري يعني سر كردات فرسكرني دكاره بوكي بو اموركي يجي خطكي ديكولونيالي دفردا هلبت حساسيتك دفهبك وام تندخسريا خو يعني شرط مرجن خوي orijinal da yani hasar da bir mesele nikaş bakın. İro du kurda da mesele ne kültüre? Yani ser kültürü çanda kurdan helbet asimilasyonu ki kültürü ya tünde heye lehemberi vücut beyne be tenikari kontrol biki helbet ve neteve pariziye ki ya nasyonalizme ki kültürü jipeş bikebe. Yani çünkü kültür te asimile kirin lehemberi ve ki reaksiyon ve neteve pariziye ki kültürel jidar ki ortaya. Kim zede anha ez neteve pariziye kurda neteve pariziye ki kültürel binavdıkım ya berbelav. Ana usat kavme. Gore min 3 sal berece o neteve pariziye hem bahstıkın ku le Osmaniye hatta embejin despeka avakırına evi komara Türka ji bgrani aliye ve siyasi hebeji ve guheri bin organizasyonun siyasi ji evin kültürine yani neteve parizin kültürine jberku de asli wanda de bengeha wanda çand heye devirda kültüralizm ji bağaki negatif ya politik yani şey pozitif ve de nikaşe main teorik de hebel hem de karan rakhne jibkin kritik jibkin o ali yani ekeve ali ve baş bej le de em mesele ya gotuna davi bejim kekroş le خطر اوه کو ام مسئله خواه یا لکردستانی یا جی پرسا کردستانی و پرسا کی کلترال بناو بکن دور دا خطر درتی ایرو بحث کر لأوروپا جی گوا reaksiyonun kültürel derketin o kültüralizm ket literatürü handikap eki derketez ve bejim o bakadim. O handikap çu bu? Emperyalizm ve kültüralizmi kontrol kır. Reel bervekir. جبركو شما رأي البركر جبركو شخو كولتوري أو كنترول دكا يعني وكي سيكتور وكي بياسا كولتوري أو كنترول دكا فالكولتوري جبوي نخطر يدي فالكولتوري نخطر أو دكارة بياسا يشخورا بياسا يبكا جبو فالكولتوري لو ما مثلا أنا يدي gerçi هنا كي كم بوله 20 سال بري أو مثلا hibrit melezleşmene melez kültür falan. Ev gerek dağıtın nikaş kırne ana ne ki kem buya le çima dağıtın nikaş kırne jbirku خطره که یعنی اوج بحثاوید که وارلانش تجربه بحثاوید که و اپلولون جی بحثاوید که دبیجه اساس د اصل خدا وکی اونج زانن اف کلترالیزم سیاسی اکو امپریالیزم جو ریل برود که امپریالیزم ود شره کاموفلد که ماسکد که یعنی کاپیتالیزم جو ماسکد که ود شره جبرکو اف هیبریت بون بخواه مثلا ملزبون فلان بخواه هرچو قاس وكي كولتور تف هبونا خود دومين بخويجي يك كولتورية ديسا تمثيل دكه يعني وكي دجبرية يك كولتورية دارتي لدى أصلي خودها ديسا خزمتها يك كولتورية دكه دبا برشي يكوية ملز هبونا كي الآوات لو ما تو أو خطرين مثلا نقاشين قردونينا وقرام نقاش بكر لقوا أم صرخوا بقريان أم هيد في قناغة بين نقاش داننا مثلا ما مسألة سرورية يامن kültür jî, zaman jî, politika jî, siyaset jî, wêje jî, huner jî her yekî yani
başmayına uji peşketenin uji ama vaki perseki evet perseki serveriye binav bakın. Eğer İro kültüra me yani asla kültüra me, asla zaman, asla hüneri, asla siyaseti çi diyardı ki revşameye kolonize buyi diyardı ki. Jibirwi eğer serveriye ki politik, serveriye ki statüye ki böyle destxistin او çok em dikarin idî şart û mercên asayî da nîqaşên xwe kulturel, kulturalizmê, handikapê wî her wekî din bikin. Ez li gel te me îro li Avrupayê kulturalizm îdî vegeriye ji nasyonalizmê jî derbas bûye, îdî vedigere em bêjin nîjadperestiyekê. Lê îro kulturalizma Kurda tune ye, yani ev tege ana ev xist rojeva me, öcalan xist rojeva me. Hatta na ji bo Kurda وقبیست بو کلترالیزم ولا نکاش کرنی یعنی تشتک سوتونه بو جبر کو ev ki müdahale ki ideolojik bu ana em nikaş tıkınca bu goremin hani ki befeydeye çünkü çıma kültüralizm iro nikaş asareke ya kurdanın o embejin ev meyle kusatine meyle ki ne teve pariz heye ya bu goremin tişta öcalan benaset keji ev meyla evye meyla ne teve pariziye öcalan ve ki nas evki dibine o ki kültüralizm dibine usa penasedike o devir bu goremin evki müdahale ki ideolojik ye de ku nasyonalizm al Kurdistan'e peşteke ve aliye ki kültürel hebe ya nasyonalizm ki kültürel beji le iro Kurt de konağı edilen ninin ku leser kültüralizm akı nijadperestiye ki ava bakın yani bu juvetleri bakıyor belki yine ki nikaşen pişti postkolonyalın nikaşen postkolonyalın nikaşen med ve beter dekolonyalın keko yani ez usada fikrim ihmal lekin jesude bugün le ev tegehin postkolonyal iro le Avrupa'yı le Kanada ile Amerika ile serkarın ve ne kevin zamanı mı antene bugün beramjul bir yani çünkü ne aydım yani mesela postkolonyal mesela gele dekolonyal ama kültürel dekolonyalizm bugün le emnexin amuri dekolonyalizmi yani وك مسألة السرورية المسألة بنر بقول إنه وشارع سربة تبرسا واللانشتاين كذبو أزواج بيجن بكتيرين بهذوك كتاني يعني واللانشتاين مثلا شما مقول رفرنسا وجلان واللانشتاين وأويا تشينا وي بوتشينا مثلا واللانشتاين بيجر kültüralizm lehember أو kolonyal emperyal homojen kirna emperyalizm ve kültürü ya cihaniya navent Avrupa lehember wî reaksiyoneke û de aslê xwe da cevhera wî da dış kolonyalizm heye lê wî giring e bikurimin divê yek ji lê zêde qasî bîra min de maye divê ew hemû qadê li koloniya li xwecîhan asten kiriye den kiriye çünkü gava ew zimanê xwe ava kiriye hem bi zimanekî seküler hem bi zimanekî teolojik ava kiriye rê nehiştiye jevera ji kültüra yani hem zimanê teolojik ava kiriye hem zimanê seküler ava kiriye rê jêra nehiştiye ev handikap e lewma divê kültüralizm eger ji meseleya dekolonyal bibihire ji wir derbikeve ew bi xwe dibe amûrê ew ê politikaya kültürel ya emperyalizmi kolonyalizmi de hişyariye gitti. Bu goremin öcalan 30 sal tegehin Wallenstein Bukçin aktivizma ev Amerika ye embejin ev bikarhani îro êdî bi xwe jî dibe ev vala derketin yani teoriya xwe 30 salê berda anha ew teoriya ku ji sûza digit yen Bukçin berovajî dike o dibêje êdî ev ne lazim in divir de ew radikal heye yani guherînekî teorîk ya radikal heye lewma divê konteksta metnê de mişîro vekir nexwe ew şerhên we gotin û ev xetereyên îro li Avrupayê pêş dikevin ev kulturalizmê ew giringin yani merogere nîqaş bike lê di meseleya Kurdan da ê min berê min bi xwe
konağa îro da hele mesela Rojava û mesela Bakur û îro ev pêvajo falan da bixwe berê min bixwe gohê min berê min çavê min nêrîna min mesela kültür be, ziman be, siyaset be, politika be, huner be çi be her yek de asta xwe de bi qîmetin mirûnaxa amûrê tiştekî biya min lê belê ev bixwe giştî ewek dixwaze, statûyek dixwaze, statuya ziman, statuya kültür, statuya politik ji bo vê statûyê ev mesele gere wekî bawekî perspektîvekî dekolonyal werin nîqaşkirinê lê di metna evê de ez vê bêjim pêkom dirêj kir di metna Öcalan da ji ber ku pêşî dibêje netewe dewlet dûra dibe federasyon, dûra dibe xweserî û dûra dibêje kulturalîzm ne çareserî ne em pêşniyar nakin me dev jê berdaye lewma kulturalîzmê jî pozitif bikardîne. Yani ji bo me pozitif, ji bo wî negatif e. Lê eger ji bo me xweserî pozitif be, kulturalîzm jî pozitif e demek ki. Divir da ewekî yani lewma çarçovaya wî ya metna wê hevokê de nêrînek self kolonyalîst heye. Çünkü kulturalizm wekî statûyekî qebûl dike û dibe dev jê berdin. Netewe dewlet statûyekê dev jê berde, federasyon statûyekê dev jê berde, xweserî statûyekî ye dev jê berde, kulturalizm statûyekî ye neçareserî ye dev jê berde. Divir da ew bixwe negatif bikardîne lê di hevokê de em fêm dikin ku ji bo me ew pozitif dibîne. Lewma nêrîna min dekolonyal e divan meseleya da yani ça bêjim metoda min ê krîtîkê dekolonyal e lewma gava ez krîtîk dikim metna Öcalan wê hevokê ew nêrînekî self wekî teorîk li ser geşedanên îroyê Avrupayê em nîqaş kirin. Belê. Yani ekemen yani li ser dekolonizasyon denkir ku tem em fanûn yan zî adversayt ya da gayatriye em ku dikanî wê derê ek dibin yani dekolonizasyon tenê bi rêya şîddetê va dibî. Gereke ku tu şiddet hemberî yeni ku kolonîstin gereke ku tu kültür veke şiddet ekbekî çêbikî ku wê derê li mêjiya gel û devlement bik hemberî kültürê kolonîstan. Yani dekolonizasyon ancak şiddet yoluyla mümkün. Çünkü sömürgecilik başlı başına şiddet içeren bir sistem. Karşı şiddet hocam. Bu önemli. Karşı şiddet. Yani ev Öcalan hember viyane mi? Demek ki ev zirabertiye. Gerek nine karşı şiddet. Çok iyi ku? Yani ku naha ku Öcalan demek ki the culturalist sistem rasnine ku yani evki Serbiyan sereki mi diskini ser gerek culturalism nav bere ekemeden dikeli ser ku baş ser şiddetiye sabitiye ev gerek ev ziçarenine ser uyumu de yani dekolonizasyon gut ku dekolonizasyon karşı şiddet ya şey bakın Öcalan hember viyane mi yani Brezan ez nafazım keke şad ez nafazım bikevim naf dikaşava bes lever xalatiye ke mazın dikil lever xalatiye mazına ve şaşi ev nikaşa Öcalan ne nav du profesörün kursiye zankoyan da çedbin ez beni eve çam daniye var tül serve metne nava ve metne de zanyariye bigeri prasti şermejvara. Yani mübürün bes mecbur ki got. İşef şava Ramazan'ı em nikarın eğer em nikaşa kaliteye viskiyan bikin em encame jever nagin. Jiber ku işef şava Ramazan'ı tu yani devet tu tegehin akademik akademiye nikaşavan biki. Evder meydana politikaya hemberme le berdesteme metneke politik heye ev metna politik dinavbera devlet u dijbere vede levir ay bu şarma yani bıkam bilirim gelek kesme göderdik ki ser bakti berbakti levir jmura ve beje
Divê metnê de serveriya Kurd û Kurdistanê li ku ye? Binêre peyv sovereignty, egemenlik. Yani tu heta sepî behsa fanon bikî ez qurbana kedava ilma bim. Derdê fanon çi ye? Derdê fanon li hember biraz mikrofona te biraz jan roj mikrofona te ekot ki ez xilas kim şkerama xora bigri. Li vir fanon derdê fanon çi ye? Fanon bi serdestê xwe re nîqaşa statuya bindestî û serdestiyê dike. Fanon ansiklopediya binivîsîne heta çi numuneyan bide bila bide li vir mebest ew e dibêje serdest û bindest nabin bira. Serdest û bindest bi hev re demokratîze nabin. Ji te re dibêje dev ji dîtina dinyayê çavên serdestê xwe ve bisekinîne. Yani hayata efendilerinin gözleriyle, onların kavram ve terimleriyle anlam katamazsın. Hayata efendinin gözleriyle bakmaktan vazgeç. Livir es ve prosedkin. Kerem Akara, Önerdu akademisyenin. Te gerek bu, te gerek nuye yani ji bo raya giştiya Kurd te gerek nuye balkşant îro di medya civakî de jî di medya klasîk de jî gelek car ev tê nîqaşkinî kulturalizm û li ser wî gerek agahiyên informasyonên şaş jî tên dayîn nehat nîqaşkinî bal dikişîne ji ber ku bal dikişîne jî elbet sohbetê de di wî metnê de em bêjin ew wekî yani peyvekî hatine xandin û li ser wî jî nîqaşekî sohbetekî hat kirinê sohbeta ku li ser kulturalizmê tê kirinê yani em bêjin nîqaşê li ser wî tê kirinê nayê manî ku em hemû metnê ji ber çav direvînin li ser peyvekî fantaziya teorîk dikin. Yani eger ana tu peyvekî din diyar bike binexîne em ser wî sohbet bikin ya jî tu yekê din ser wî sohbet bikin. Lewma min gava behsa kontekstê kir, min behsa konteksta metna Öcalan nekir. Yani min behsa konteksta sohbeta me kir. Kontekst diguhere. Sohbeta awilî de pêşa awilî de kontekst metna Öcalan. Pir sêde zerna sekinandin. Daha duyem de jî ez çûm hatim kontekst kulturalizm bû. Gor min de ew de metoda de problem tune sohbet jî xweş e. û kîkjîndar tu jinekî sekan be. Yani sekaniya deng ez bêjim. Sankî tu wisa ciyekî ekodayî dengî te zêde tê ez tirsim yani. Bibor ez تسكن وكا يعني الفانون da demek o dekanizasyon ancak şiddet yoluyla mümkündür. Yani epidemic violence yani kültürü ki tu yeni ko emperyalistin yeni ko kolonistin ve de şiddetli çedikin şiddetli kültürde andar bir zaman andar bir kültür andar bir psikolojiyete azadiya psikolojiyete tevadi bir muhtenik khas serviden bakırma ama problem neyem cartın şuniki dini dendekini vaka az qasi dedim ki kaşık program hap şey gibi ki am cartın car kedini dendekini serbiyan. Ne peki Can Roşun dikarın bakıbın zaten mesele bir viyava. Yek evalin nişa. Kurban ya lugori min. Ev metin min seri de ko. Mugu ve metni lugori kafe xwe lugori hayşe xwe şirove nekin. Ev metin bir Türkiye hatiye nivîsandin. Ustebi düşpe zanayın Türkayın roja reşta yevane serhevde bikin dan ne peşyame. Jibu wizi em nikaş me peşi bivi avaygo. Kültüralizm yani da kültüralist her çibe epeyveki Türkinine. Yani zaten sualci meseli de ki Jean Roche vi avaygur. Mugo eva metin yani epe konsept legori cultural studies hatiye gotun an gori tiştekidin. Ki Jean Roche go jiwiya zededir. Go ev pev ev de bisalin go Avrupa'yı da curaya ki hareketeki nu ve kritik derdi legori vi hatiye gotun. Ki suatsi metni legori metni go ev
لبوكتي لفولرشتاين تما او كليات اوجالام كونيفيسيه لغوري ويا اوجالام في راتكر وك معناه كي بوزيتيف جمارة جبو خوشي وك ستاتيك وكوت قبول بكين نا قوت يعني لغوري خو همو كرد يا يكم حوجي بخو بفكر يعني برياركي برا كرد بدن يعني مسألة بريارة يك شخصي نينه مسألة إيدي جيس نافبرامه أمي تنقاش بكن وفيشون دا بو كردستاني أمي تشبك مسألة لفردانة يعني tamam tam le bir espers یک جه بیامن yani ez ben brezo jalan jbar kuydi serdama sivilizasyonu despekriye diyen bu ki evin emaratin sivilen bahsa evkin brezo jalan metna xoda ji kulturalizme ijam mesela teoriyem dan aliki ya ji teoriya politikayem dan aliki rastlasan politika bakın metna xoda tişta ji kulturalizme kastike netwe pariziya kulturiye netwe pariziya ser zaman kulu peştikeve netwe pariziya kulturiye kulturalizm kastawiş bgorimin ji eve çima jberku yek netwe devlet dibêje êdî ev çareserî ne federasyon ne çareseriye xweseriya îdarî jî ne çareseriye o kulturalizm ne çareseriye çima li hep peyvan dijmêre yani ev her yek ji bo Kurdan statüye ifade dikin. Çünkü em bejin wek mantık ew kulturalizm wekî xalekî dawî gotiye sê xalên pêşî her yek statüyekine. Mantık icab dike ku ev jî wekî statüyekî were binavkirinê. Yani netewî devlet statüyeke, federasyon statüyeke û federasyon statüyeke dibe ev nabin kulturalizm nabe. Orada em fêm dikin ku wekî mantıka hevokê hevok saziye ew jî wek statüyekî kulturel binav dike. Qesta wî jî netewê pariziya kulturel ya ku li Bakur pêş dikeve ya ji wek xetere dîtin ew e dibêje yanî bi gor min Kurd di destpêka teoriya polîtîk ya Ocalan da Kurd netewê bûn lewma ew lê paşê got ev şaşe ew çû ji xidmetên de jî ew heye paşê got yanî ew Kurd civakeke divê modelin civakî hebin ji bo Kurda mesela em bêjin çawa demokratik toplum, civaka demokratik, cimata ekolojik ya zayendî parêz ya nizaçı yani modelên civakî ji bo Kurda pêşniyar kir. Nava xwe da niyar bikî ew jî wisa kir. 20 sal jî modelên civakî pêşniyar kir. Tam dûr da ew ketin devrê bû kiçîn û wekî din ketin devrê. Îja anha di konaxa anha da dev ji wê jî berda yani got ev jî demokratik özellik jî ne ew ne çünkü dibe 30 sal em xwe dubare kir o bêmane bû em pêwate bûn lewma êdî kulturalizm jî ne çareseriye yani netewê pariziya kulturel ya jî ev rêxistinên kulturel ne ewn çi pêşniyar dike dibêje Kurd li Bakur yani Kurd wekî kes wekî şexs di nava rêxistinên demokratîk da têkoşîn bikin yani ewa modern îroda, literatüra modern îroda navê sivîl toplum yani civaka sivîl e. Lewma divê nava civaka sivîl da werin cem hev siyaseta demokratîk, rêxistina demokratîk bikin mafê xwe bi wî rengê biparêzin. Di wir da êdî Kurd ji civakbûnê jî ket. Kurd bû kes takekes. Yani divê êdî şerên takekesî were dayînê nava civaka sivîl, rêxistina demokratîk bûn da. Min ji vê kontekstê vê fêm kir. İca mesela zaman jî, kültür jî, politika jî vesaire jî divê êdî wekî takekes werin parastin. Lewma jî 30 sala Kurd wekî civak dihatin pênasekirin, modelê civakî dihatin pêşniyar kirin. Di metna îroda êdî Kurd ji civakbûnê jî ketin. Bûn takekes pêşniyar Öcalan ew e ku êdî ew têkoşîna demokratîk wekî takekesan werin. Di banê civaka sivîl û siyasetê de wekî takekes werin ew kirin dîtin û wisa werin nişandinî. Di wê konteksta wê hevokê de tişta min fêm kir ev e.
لدور دا ناکوکیه که کوزویش بیجم ناکوکی چیه؟ اب جواک سویل وکی اوکی مدرن yani تکی مدرن آنها یک جواکی که فرمی هست yani otorite ya kamuyi ya devleti هست لهمبری وجه جواک سویل هست otorite devleti جواک سویل پیش بکه و او جواک سویل مافن مروی مافن زایندی اکولوژیک دموکراتیک بپارزه اولیا خوب بگره ولهمبر دولت بسینور بکه otorite بسینور بکه اوجه جواک سویله و دو تئوریا ایرو دا ایدی همو فیلوسوفین لسر مسئله دخلتن دو کنسنسوس کتانه برینه کنسنسوس تنبو انا کنسنسوس که لسر جواک سویل بيجن جواك سویل قادکی در دولتیه در وای دولتیه لو مدوی آلمان جوان دولتی بسینور بکن اوتوریته لی دو دا پروبلمه که دی سمبولن سرخواه دو جواک کرده دا جبر اوه کی جواکی کی فرمی تونه yani otorite devleti tüneye civaka sivil nikare var hava kırni. Yani çünkü otorite fermi otorite kolonyale. Tün nikare nava evki kolonyalda sistemeki kolonyalda civaka sivil hava biki. Civaka sivil hava biki ji ve civaka da civaka ki yani evki otorite ki ne sivil jebe. Lom evşar getirlen ber devlete kolonyal şer ev civaka sivil biki disa civaka داگرکریه خورد کی جواکت دیسا بندستمینه دبودا ناکوکی کوسایه yani nel gore meye yani ابتگاه جواک سویل nel gore kurdaya loma dvorda şu bu gormun nakokiye ki teorike yani برز قجك تخود شو كيس وات سباش بو يشروبي او مثلا سبيل داز خوازن نمونيك السويد بدون كيس وات وقتا هنر للسويد گشدان به پیش و چه به سوبسید و پیشگیری حکومت دبه وقتا بلره non-government organization NGO نها دنیا سربیت گه دشخوله که دبجه NGO ورکه بالونه که پرمازونه که هاتیه چه گرین که تجارن ارگانیزاسیون که بنابه non-government چنه حتی نمونه یک بدمته Kızılay'a Türkan, eyvah sonra Türkan, mesela Suriye'de dınav batani u çadırın Kızılay'da çekandı birinci daşkı. O hezaran numune Musa'da karen misyoneri be NGO'yan reveçoya u dınava kevane de jere gotune sivil. O em baş dizanın kuyru, em baş dizanın yani serdest yani destilat dest ki tekide de be eva kul Türkiye'de bejin STK ev kaşo komelaya mafya rovan le Türkiye'yi mesela noti de 2000'de dit insan hakları derneği bu politik bu yani hizmeta dezgahı dikir brako dehmi pratikeş hamurabi hatta iro yeko hukuk çetkin yeko dade çetkin yeko destlatin biryar destevan de sivil best tene tiyatroya dilezin kajik ve rojin mesele yani sertişteki asası kadar çare bahsa çare seriye kir ilvir hakikat sıba devlet bahçeli derke ve beje hem de demarşiye bekin bela kajik zedete bakh basar beri zayna isa şefsatla beri Yunani vakta peyva tegah demokrasi karani bes nakokin ku demokrasi tuma reva naçeji peyda kirin jboku desthilat polin xwe avaneke jboku zulümle ve adalete ve billotari bi qur'ay hildibjartin yani keve me preva be ve koçkede çand keseye kajik dibeje filone o tedit dire başbuğ o şeyh o mela rabe nunerin xoy hilbijere brako Barzani ji vişikli pser nakeve tu nikari relber nepotizme bigri tu sıba deslat bidimin es
حکمدار بم از علی گرین خواه ناسین خواه مالباتا خواه بینم ها هند خوازن چاره سریک پیدا بکن بحث عدالتی بکن و کبیه بکن ورن امی وگرن سر دمارشیه و ککو ببورن هن زانیارن سر شخص خواه نگرن لی انتلیجنسیا کرد دوی جبن سیاست درکبه و راستیان جملت را بیجه حقیقت را ev metne mutabakatê ya serdestiya dewleta Tirk û bindestiya Kurdan e. Ez ji PKK û ji APO hingî îmana xwe hez nakim bes rewşa ku dewleta Tirk Öcalan û reşîstina wî kiriye duê rewşê de milletê Kurd mehkum kiriye heqaretek li vî milletî divê hûn behsa vê bikin ev e namusa zanyariyê jî spasiya we dikim şev baş. Jindar yani digo bira nekira û kir. Niha mesele yê çû em ê çi bikin. Yani ez çîrokekî Kurdî heye wiya ji we re bêjim û belkî firasetekî ji me re veke çîrokeke ecîb xweşê jî dibe rojekî camerê diçe bajêrekî ya ji welatekî dibe ez ê bibim keyê we ez ê bibim qiralê we dibe wele serçave ser şere rihatî zaten welatê me da key tune ne qiral tune ne û meselê me hene hekî ku tu karî çareser bikî û em ê te wek key qebûl bikin em ê ji te re bêjin Keyxosrov dibe meselê we çi ye yaw dibe mesela me lê piçûk 20 roj e zarokên dizikê ciya xwe de dide cemidandinê em ji vê çilê piçûk aciz in dibe tu ji me re vî çareserî bikî dibe çito yaw dibe deh hew meh hene hekî ku tu her mehekî yek du ro sê ro bela bikî û orta havînê de sê royên sermayê mesele nîne yani guya 20 ro serhev dane ev zaf-zor e tu bela belayê bike ji me re çêtir e wê dibe serçavê min serserê min em bêjin Kernemût dest pê dike 2 roj Gîşkê pîrê dest pê dike 7 roj Gamêşqiran 4 roj bi vî avayî bi eglebî jî her mehê de di sê rojên sermayê hene yani ev çîrok seberxwe hatiye gotin û wan navane gişkî dibêje dirêj min got ez ê ji we re kurtasî bêjim ki aciz nebin û gişkî bela dike millet şa dibe welehî dibe helal beşter e em ê te re bêjin Keyxosrov yani te tiştekî ecêb baş ji me re kir ê dibê de tacê min yani xelatê min ê dibê de bisine da bira ev çilê zivistanê derbas be û ev بشرطekî disekirim semînera we xilas bû demarşiye bike gelek Kurdek xwe ji wastandiye yani kuro nekarîne gotina xwe bikin zikê wan demaye her kesî ve deqeyekî 2 deqa müsaade bike bila ew jî bên bêjin ka çi fêm kirin ama dinya xwe nabê man qijik ya tir ro ketine torbe yani te sê roya sebir kir bira hinek ji sê roya sebir bikin yani zaten yê me şer dawe yani te ne işte çîroka xwe jî xilas kim piştî çilê piçûktê 20 ro 21 rojê sermayê haylolo waylolo lê dixe qira millet dibe millet dibêje quirrê kekî min her çi dibe bila bibe hûn sibatê wek key ji xwe re bibînin hûn ê çareserîkî jî bibînin mesele dünya diguhire Keyxosrov nîne em ê çi bikin yani carekî jî em destê xwe dixin bin kevir yani heta nîniha problema me herî mezin her yekî me fikrekî wiya hebû lê holê de nebû aniha em dizanin
fikrimi heri nebaş loholiye. Adaha hunçut karım bükün serçavimin serserim. Yani Öcalan tiştek ve her başı bu kurdanda fikri ki ale tevşu nerin nebaş baş genç hunçudu bizim. Aha fikrek de holi de işte. Alve şunda hunçudu karım bizim. Hunçudu çid karım bizim. Jivi revşire çetir çid karın çebikin ya heri nerin evi. Kerem bikin durdurava. Akaysa yani Van kaşan yani lower da azotun merat işte aynı. Yani yadıca kırdın mı çıkas kim baveri haşi hobun ku azvi fikri heri hesa yani embezin erzan herçid bezin kabul kirin. Demek ki fikri kime holi da tnebiye. Tnebiye yani. Güvyeme kabul kir. Yani hun derva binci durva binci. Vallahi ha yani من evvel ki khara bisanda yani az mevani di ki bu di ki embezin çepkirin Hollanda yani evne bu nikaşlı vali ve bu derhaki Filistin ve tizanım vantistana falan işte zane es kurdum ya o işte tişteki bizim yani menave kurdan birisi bu kat Türkiye gidin tinene yani derhaka kurdan da yani yego em dijbin yani serekez bu khubişi hani diştek medarxti holena köye geriye wiya ditye yani rasti ev yedin diştekkirin nivisin yan darxıstin yani meçekir mesele evi hekikum me evaz ukhra biryara ki heri baş ditye küme khudayının peşi xwe bezin ki hatta inanma fikre kavanekir Alvi şimdi hunitsiz karbon büküntü ama yani gotuna mesela bağlamın kültüralist connection. Hakikaten de metni de kültüralist ka bağlamın ekşen. Ya her izlede bağlamın ekşen sosyoekonomik bu. Sosyopolitik ne bu? Sosyoekonomik. Yani Yameci devlet ve toplumla bütünleşsin. Ev bu. Yani demokratik. Zaten demokrasi paradoksi bir he bun. Yani problem ekimezin de demokrasi de he. Yani çıma Öcalan yani bizim paradoksin demokrasi, rehneyin demokrasi berneketi çıma aka zede baveri yok bir demokrasi ani yani aka nivis kaban putuk berdestan neketin yancı berçavi çıma revi nizanım. Ve mesela sosyopolitik u takekesi de Atep destekli bize, kapitalizmdi bir. İndividüalizme Amerika'ydı bize. Yani hakikaten evki Marksizmi vantıştana berde yani sivil toplumcu من فهم نکرد که sivil toplumcu navdan edin. İndividüalizm o kapitalizm yani kurdan adı bir kapitalist. Bonapartizm, Jacobenizm, devlet çava Ne bxaze mekay wana jider nekist ya gumji der khist. keko İndividüalist devletu rexistin tekst bir devlete hatının nikaş kirin belki devleti jera gutete viye mecbur bixi envananı zanın yani fesadi ne isteme kadar ama kurda davi da tiştek de hatı gotun fesadi ne işte gühime mesela ya yekemin de fesadi ki daha da gühime aviye da ka fesadi derneket yani hekek em kurdin bakıl bil yani Öcalan hele hiç girtiye o azat mine yani tamam gösebe inşallah Öcalan derkin holi go azat bu yi bikar be bersive mecbi de uçağı kritikin herimezin emi bikin çıma berçaveme edici Öcalan Cemile Çetu bersivna demin yani Ali Gündi bersivna demin etivederi tiştekini karibeci gutudu beci işte bir
تا Öcalan yan nexande yan xelet fam kiriye yan dinizani yan tıxayni nizam kartoli pivazi. Emziviye xlas bu kanebe. Çima tek sola alıbı deri ortadani. Hem dikarın ser tekste bu akıbın. Tekste ke peşame yani kesni kare beje xelete yan rastı. Em çito duxunun hevali megis kiş duxunun li em dizane em ser çi dikarın edi bu akıbın. Keko hejacı muammaya mesela YPG u çekin YPG u serveriya Rojava'ya Kürdistan'ı ve Ankara çağla ya. Yani şuma Sırrı Süreyya İşev Ne tişteki daha acayip bizim. Sırrı Süreyya çima rabu daviye dagu devlet adım atmasa nizam tişteki acayip gu. Yani eva çahta ani bir Ramazani digo ayete bizine khariye. Ekvere keri. Yani Öcalan'la ve derini kar bu viya bindisya. Te çima ve deri bu Firovetki. vi yani tıkı. İşte bir acaba Tülay Hatimoğlu yani Serok Dem Partiye got ev bank nejboyi YPG. O işevci Sırrı Süreyya got ev bank jboyi YPG. Na keko yani ne zalal bu ne ke ev brother Ya evne zelalbun. O viyacı bir sene ve careci deve em kut be fikirin bir yara viyacı goti em bidin. Yani hatani naha yani belki eva meheke edem bir nakhaş ketin. Ya keko teçma yine hoş bir kedi bırak o meşte aciz dibim. Şark ıslahat ede plana şark ıslahat ede Komara Türk takdir sükunda bir yara koda ez bir yara devlet Türk zanim ez çıkmam bir yani nikaş bikim 100 sala diyara bir yer bırak. Ya beni ezhemeter eşkere beşim. Una ve Rom çeke nari. Em diye zaten dizane. Hamu Kürdistan. Mesele dizestemede eme çibik. Care kişi kem fikrana em beş. Yani brasti emi tahammül bikin. Emi tahammül bikin. Hekek ve cem'ata me yani ba avaya ki çavad be yani fikir ev çavad be ki em hep fikri heri nebaş kabul bu. Yani ev suale gizab acayip zor mı pediçe. Yani ka fikri kimeyi çetirtine bu. Ka fikri kimeyi Kurdani çetirtine bu ki şid li ser gotunan bike düşmün jê bitirse yaw em ji Kurdan re qene bi viya bêjin hemî xapandine. Lê te bi xwe serî de got Öcalan di vê meselê de herdem fikrê xwe gotinên xwe Kurd qebûl bikin jî nekin jî taqiye nekir eşkere got. Yê ku taqafî bû ew niqaşên me yên berê 5 quriş nedikirin êdî em dizanin bûne pûl. Yani vê gavê şuntur em dikarin niqaşan bikin. Em dikarin bir siyasi bikin, em dikarin bir felsefi bikin. Em dikarin bir hevre niqaşan bikin. Ke kajik prastî ez jî dixwazim werim mir derdem Çetistanê. Ez dixwazim Zanko Üniversiteyên Başûrê Kurdistanê bikim bin piyê xwe bêjim hûn çima reddiyeyên felsefîk nakin, hûn çima zanyariyê nakin. Ez hatime wê merhelê. Tiştekî dinê dîsa bêjim. Kurdên mezhebê hetanê êvarê goştî canê hevdû dixwarin. Yani ew kêjan taqet bû hemû Kurdan li bo anî bi tizbiyê vegirê de. Bi tizbiyê vegirê de. Hemû hêz partiyên Kurdan giştî aynî hebûn. Mesele çi bû? Bi salan Nizam Barzani xayine, Nizam Talabani xayine, Nizam Qijik xayine, Nizam Kartol xayine, Nizam Öcalan xayine. Çi bu on gişke hatin li rêzekî de sekinî? Yani ew mesela KDP yeneke çima xwe fes nake? Hakikaten yani. Spas Devlet Bahçeli, spas Erdoğan, spas Öcalan. Ez dibir dibêjim dest xweş.
yani aynı dani peşame got a guye xwe hum xwe bibin a em niha dibînin İlki ku bu Yani meselen me ye güzel akıl bike dikare her bersi ve edişi hoşu birbirine kerem kısmı. Keremdar bir xwe Öcalan bu xwe dibêje dibe pekeke son bahsa 30 sale Davut ke dibêje anlam yoksunluğuna ve kendini tekrara düşmüştür. O yüzden ömrünü tamamlamıştır. Mesela da got yani çıma fikreki baştırtını bu gelo Kurd bêjin yani bu gotuna te bêjin madem ev fik xirabin ma çıma gotuneki baştırtını bu me 30 sal 40 sal ve meseleyi nikaş kır. O da tiştek din jî got teze xwe bixwe kir. Kerem ve bibînin. Yani jiyana Öcalan ya fikri li ser antiteza xwe her car çêbûye. Yani îro tiştên ku em pir dijberê hev dibînin di 5 salên Dawîda Öcalan wan herîkem 10 sal parastiye. Yani ev me xal jimart ya ev fikir. Hem bawekî polîtîk, hem bawekî rêxistinbûyî, hem bawekî teorîk Öcalan herîkem di jiyana xwe de 10-15 sal parastiye. Çepgirî jî kiriye, rizgariya Neteweyî jî duş kolonyalizm jî û çiye navê özellik jî welhasıl çi be yani Türkiyeleşme jî îro jî tiştekî din. Yani antiteza xwe her çar Öcalan bu xwe kiriye. Kerem vê bêjin. Lê şîrovaya te bi gor min hinekî nehexî tibe ye mîrê min. Nehexî ew e ev fikra ku îro tu jê re dibêjî xirab çima fikrekî baştir derneket ew fikir li ser başiyê xwe ava kir. Yani dîsa ez bi gorî gotuna te dibêjim. Kategorîk yani. Çünkü 5 sal di dîrokê de nez ewekî dirêj e. Yani em bêjin prosesekî dirêj e. 5 sal emrê însanekê yani ne emrê însanekê jî. Lewma ev hereketa îro ku em behs dikin gava xwe mobilîze kir li ser girseyan ewekî çêkir, bandorekî çêkir li ser tişta ku îro dibê baş xwe ava kir yani. Li ser serxwebûnê xwe ava kir. Li ser rizgariyê evê xwe çêkir, dîskursa xwe çêkir, belav kir, propaganda kir û bi vê awayê bû girse jî destek dan vê gotinê. Başê hêdî guherî di guherînên Aqwas mezin de ez û tu nizakî falan dikarin rexne bikin, krîtîk bikin li ser bifikirin lêbelê civak ne organîzmayê nûsanê ku bêjin aha Öcalan ve fikir guheran dika em li ser vê bifikirin. Yani motivasyona civakê ev diyar nakin, ev dinamîk diyar nakin. Çi diyar dike bi gor min? Hat em bêjin ewekî çawa bêjim sosyalizasyonekî polîtîk çêbû. 5 salê Dawîda jî sosyalizasyonekî polîtîk ya din çêbû. Civak divir de bu xwedî bîrekî, bedelekî da, çîrokekî hat nivisandin, koçber bûn û di aliyekî de ji bin zexta dagirkeriyê de civak dixwazin pir normal e bixwazin xwe di ewlehiyê de hîs bikin, nava cemaetekî de hîs bikin, yên wekî xwe re bidin bistînin, hêstên xwe yê aidiyetê tetmîn bikin, her çi xwaz berdelê wê hebin jî ev pêwîstiyên civakî yê kolektîf in. Lewma hê jî civak di vê tevgerê de van tişta dibîne. Yani ev hêsta aidiyetê dibîne ya xwe nav ewlehiyê de hîs bike ya cemaetbûnê de ya civakbûnê de hê jî nava vê tevgerê de yani heta îro jî xwe didît çünkü ev hêstê wî dihatin tetmînkirinê bersivekî de civakê vê awayî. Civak nasekinin o ser ideolojiya bi kur û dûr nafikirin. Ew li pragmayê xwe yê ew ê dinirin, ê rojane û ê demkî dinirin. Lewma tişta ku tu dibêjî xirab li ser tiştekî baş hat avakirinê. û civak ancak nava 20 salan da vê meseleyê fêm dike. Pekî çawa fêm dike? Divir de ancak bi rêya çapemeniyê û bi rêya siyasetê, bi rêya dîskursê û bi rêya entelektûela wê fêm bike civak. Propagandayê fêm bike. Öcalan antiteza xwe çêkir tu rastî mafdarî yên muxalîf nikaribûn evek ava bikin. Yani em bêjin teoriyekî ku vê deşîfre bike, alternatîfekî diyar bike, ragihîne civakê ku civak li ser bifike. Civak bi xwe ser wan mesela nafikire. Gerek tu dabeşê civakê bikî berpêş bikî ku civak haydar bêje. Lewma divir de
ده problem yani medya ekme netawayı tune bu heci tune medyayın partiye yani oje propaganda tıkın لو ما جواك انفورماسيون کی باش یا کردی یا نتوی نگرت آنها جناگره انتلکتوالین ما خوانداین ما نویسکارین ما روشنبیرین ما استثناء هن یک خو سپارت سیاست کی بنسیوان آوی دکر لو ما نه آزاد و نه سربست بون نه فکرین yani bu güçlü yazı bejim istisna hane لو ما جواك بريا انتلكتوال جي مسألة هايدار نبو يادن مسألة سياستك alternatif کو ام بیجن با آوایی که نوجن هم رخنه حرکت حالی حاضر بکه هم جی گوتنه که نو بیجه جواکی را یا جی بیرا کو جواکی ده یا و نوجن بکه بخه بیرا جواکی او جی نهات کرنه سیاست آلترناتیف جی و گوتاره آوا نکرن نوا کده ده لو ما ایرو مایا چه هنه که جنه کرد من مرید هنه که جنه کرد من خاین لیت باور کیش خوده اوین کو جهبرا ده بیجن یعنی امه کو ام جهبرا ده بیجن مرید و خاین هم نفشکی جواکی یه پچوکن مثلا مدیای مثلا های گنده جوان نکاشه تونه های دیام جوان نکاشه تونه دیام قبل به مسئله نره با آوای کلین نره دبیجه لوی متن بنره گوری من دو آوای لید نره یک دبیجه خوده آوای کلوی آگری بکه وای او جالان گوتیه برا شر بسکنه باشه خوزی شر بسکنه امجیدی آرام بن رزارو که من نمرن حیفه گناه بسه یک لوی مسئله وصل لید نره المسألة ام بيجن بشا دو يمين دا مگو ستاتو فلان فلان جواكا ما دايكا من هيجي اوجالان جي تفجر جي دمي جي وكي حركات كردي چد بيجن دبي حقي ما دباريزن حقي ما دباريزن كردن حقي ما دباريزن سياسة ما تكون خده جوان رازي به بقشتي ازكارم بيجن سدي شس هفته اوه ين کو پولیتیزه بونه لسر مدیای خو ifade دکن دقادا کامویی دا وکی رایا گشتی خو ifade دکن نفشکی بچوک یه جواکیه نقاش ناو مدد دومه های جواکیش نقاش یه متونه جواک دوالیته اکل مثلا نره ترک و کرد دبن ام کردن اوجی کردن پارتیه کردانه ام آلیکاری آوان دکن او دبه روژاوا برال روژاوا زاره من نمرن و روژاوا بگیجن اوک ستاتویک وصل مثلا نرن و خو اثبات کرده مثلا کوبانی دا yani tuzani çıkavımın cevapları bu ser piya be her havayı ve kotnek davi ki kır cevap bir davayetin temsil kırne yek buraya siyaseti temsil kırne yek buraya roşanbiriyetin temsil kırne siyaset çı temsil dike persen cevap temsil dike o bu formüla çareseriye o program hava dike burada siyaset ku siyasetek çektar beji و بدل هبه خوین هبه دجمنی هبه کوچبری هبه هستین ایدیت چدبه ناموس چدبه دبه مثلا ناموسه لو ما تریدولوژیا خو بگهر نیجی اکتور حتی نمرن اکتور لهولبن جواک و گریدای وان اکتور بن جبر کو بیراوان و بیراوان اکتور یک زار وان هاتی کشتنه مثلا خوینه یجیف لو ما دوردا سیاست بچوای پرسه تمثیل بکجی جواک و او دبینه yani مقبول معقول دبینه لسیاست آلترناتیف یا سربخواه و رخنگر یا سرخوابون خواست خو او نکر خو نوجن نکر خو نسبت بیرا خو و ارگانیزاسیونا چه نکر لو ما ام نکارن جواکی سوشتار بکن دوردا جواک هیجی جی خدای بگول من انتلکتوال جی نه مجبورن هلبت ارکیک انتلکتوال روشن بیرا تنه کو جواکی تمثیل بکن بالعکس کره جواکی جی پروگراماتیزه بکن ناکوکی جواکی جی بکن حتی جارنا جواکی بدن هم بری خو جواکی را شرجی بکن روشنبیری تشتی کوسایه لی بگوری من ارکا روشنبیره هیه کو روشنبیری هیه کو پرسا تمثیل بکن یعنی سیاست چاوا پروبلما تمثیل دکه کو چاره سر بکش بو جواکا خو گره اوجی یعنی انتلکتوال جی پرسا تمثیل بکن یعنی وی پروبلماتیزه بکن روشنبیره مد 5 سال داویدا بلکه 3 سال داویدا چوکاس پرسا پروبلماتیزه کرن گیم پروبلماتیزه کرن yani problematize kim bu? لو ما نکاربون تمثیل پرساجی بکن نه پرساتن تمثیل کرن نه چاره سری ها تمثیل کرن سیاست چاره سری تمثیل نکر انتلکتوژی پرسه تمثیل نکرن لو ما پرسن به برسه و برسن به پرس لولینه ها دوردا تدبیجی ایدی فرصتک هیه herkes خو aşkare kiriye da ijarre heye ku em xo organize bikun biya min newsaya yani helbet usaya li aliyeviyen dinji hene iro bira uji usa beje tişnabe le درفت اقوى جي نديارن يعني
ne zelale. Çünkü mesela em bejim peki xu tasfiye kir, çek dani, xu fesik kir, tamam li belê ev hişmendiyekî, bîrekî, siyasetekî, sosyalizasyonekî wê devam bike. Lewma ew calan dibêje em ê dema ew ê derbas bû êdî em ê xwe bawekê rêxistinê demokratîk ava bikin. Bi gor min wê li Bakur, li Tirkiyê bêtir rê li ber siyaseta ew calan vebe. Yani ev siyaseta ku ji bo konjektura navdewletî êdî PKK wekî hêzekî çekdar belkî rola wî nema be ya jî hêzên navdewletî bi Tirkiye belkî bixwazin wê tasfiye bikin nizanim wê bigîje ku mesela Rojavayê bi gor min li belê êdî ev fikir ew nabe yani PKK çekber de ew fikir ji holê re nabe bêtir êdî rê li ber bin. Ev fikra nû ev metna nû wê bi awayekî bîrokratîk, siyasî, ekonomîk jî xwe organize bike, ew ê xwe çê bike, sazê xwe, baskê xwe çê bike. Çawa gava gotin Tirkiyeleşme ew ê ava kirin, HDP falan ava kirin, ji bo paradigmaya nû ya Baxçelî wê calan jî wê saziyên nû ava bikin, wê destgehên nû ava bikin. Lewma siyaset wê xurttir bibe, ev fikir wê belavtir bibe. Divir da mesele çi ye? Yên muxalîf wê çi bikin? Bi gorê min di yani derfetekî û xetereyek li pêşiya me van muxalîfa heye. Yek derfet ew e ku êdî dikarin di eger bigîje serî di kadekî bêçek te muxalefetê bikin, şerên fikrî bikin, belkî motivasyonekî ji bo wan çê bike, ez bi vî bigumanim. Çünkü ez zanim ku ev siyaseta nû xwe bisaz bike, wê bangî ji muxalîfa re jî bike. Wê bêjin werin êdî vay çek tune, siyaset heye, madem hûn jî siyasetê dikin, kerem kin werin bawekî demokratîk tevlê organizasyona nû bivin, ev ne organizasyona PKK ye, organizasyona Civaka Kurd e, destpêka 10,000 da çawa em bêjin muhafazakarî pêşket li Kurdistanê çi kirin? Muhafazakerê Kurd gava xirabûn xwe organize kirin, ê oldar, işte azadî hereket nizaçî falan, çi kirin? DTK ava kirin, wan hemû xistin nav DTK, nav HDP çend wekîltî dan, wan nava xwe de helandin. Ana ev xetere jê ye. Bi gorê min DVP jî ji bo wî hatiye ava kirin. Wê bêjin DVP ye, hûn HDP neacibînin demê, werin nav DVP de bikin. Xetere çi ye? Xetere jî bi gor min ev e. Ana gotinekê ye, dibêjin dengêm teke qijik. Gotina dawî xetere çi ye? Ev jî xetereyekî mezin e bi gor min, gerem hişyar bin, yani ew hişyar be, yani civak hişyar be. Dedî dibêjin yani heta niha çek hebû, terorize dikirin, jîndar jî gava biaxiya, jîndar jî terorize dikirin. Êm bi xwe jî mesela ez muxalifim li belê li ser min gelek dozên ku endam diya PKK, propaganda PKK bibûne falan filan. Hinekî bendewarin ku gava ev çek were dayîn ya jî rêxistin xwe fes bike wê rê li ber vebe ku êdî fikrên cuda neyên kriminalize kirin. Kriminalize nebin êdî, bi awayekî azad bikaribin xwe îfade bikin, dewlet jî nikaribe doza propagandaya rêxistina terorî li ser wan bike. Na, ne wisa ye? Çünkü divir da paradigma diyar e, yani paradigmaya ew calan wa dewletê diyar e. Kurdên ku îja dijî vî paradigmayê biaxivin tedbîr li hemberî wê bigirin. Çünkü ev konsensusekî ye, yani ew wisa binav dikin, konsensusa Kurda û Tirka, aşîtiya Kurda û Tirka yê li hemberî wî derkevin, ne terorîstin, lê wê xayîn bin. Bala xwe bidinê di destpêka sedsala Komarê da ji Kurda re nedigotin terorîst, digotin xayîn. Şex Saîd ra gotin xayîn, Jêdana gotin xayîn. Çima? Çünkü Mustafa Kemal û reîsê eşîrê Kurda nava xwe da konsensusek çêkirin, yekîtiyek ava kirin, dewletek ava kirin, ên ku pê razî nebûn bûn xayîn. Çünkü ew xayînin, yani mesela xıyaneti vataniye kanunu falan. Wisa hatin darizandin, wisa hatin Rasim, Ozan Kütahyalı, Mehmet Uçu, Muzaki hemû bi hev re çi dikin? Behsa xayîntiyê dikin. Ji nû ve ev dikeve ferhenga dewletê. Mesela gava Hüdapar li Diyarbekirê ew kir, komxebata xwe çêkir, Mehmet Uçum got ev komxebata xıyanetê, îxanetê, ne got bölücülükê ye, ne got bölücü bir çalıştaydır, got hainliktir. Rasim Ozan Kütahyalı gelek din dibêjin, yê ku dijberê vê bin, heta semawî jî dibêje, wê
ihaneti varın zandın ve bedelek mezin budun. Dvır daydi kurucu ilkeler yani ev prensiben damezeriner ve disa bu kevin devre disa veki despeka komare Türk Kurd lev kirine devleteki nu ava kirine ege tu lehemberi derkevi tu lehemberi aşitiye derkevi lehemberi ittifaka Kurdu Türk'a derkevi tu ne terörist biji tu haini dvır da dve mesela teröre mesela haintiye mesela cevapbune mesela mürittiye mesela ev tev باوکی کردی باوکی خورو ورن آنالیز کرنه یعنی اگرم تگه دولت بچن تگه ایدئولوژیان بچن یا آپ اجالان بچن یا دم بچن یا بخشری بچن اما تک بچن فرصت اوه تکانه فرصت اوه کو ام همو گشادان نو تگه دکوین دوره ام میجیه کی کردی yani Kurdavar, Kurdistani ام بکاروان تگه وچرینن و تگه نو آبک problem ama bu. Ev siyaset bi Türkiye de spekiyor. TGH tane tera Kurdandan ki TGH tane serveri, egemenlik, sovereignty. Ez dixwazim Kurd li Kurdistan server be nîqaşa ya filozofik felsefik hemî vir dike dibira. Nana terena ke ji ber ku du ew yani du kategorî hene. Kategoriya tegehên navxweyî were avakirine tu maftarî çünkü ev tu dikarî wekî serwerî binav bikî. Ev tiştekê lê yani deşifrasyona tegehên serdesta jî lazim e. Dur da tenê tegehekî terê nake. Ev deşifrasyon tamam bu Kurdî bin lê bi gelek aliye bin. Çünkü ew yani paradigmaya nû gelek aliye wî hene. Lew ma gere ev paralî bin. Dur da derfet jî hene, xetere jî hene. Lê biya min ev pêvajo wê tek biçe. Ser neçin. Yani ne mümkün e. Zûsa nabînim. Çünkü mesele ev ku yani êdî di serdema nû ya rojhilata nêzik û navîn û rojava da ev bangî ciyê xwe negire wê şerekî din derbikeve. Kek saata qijîkaraj gavadin got nîvê apojiyan dev ji Kurdistanê bernadin. Niha em ê biçin rojava qebûl nekin em ê çareser bikin. Nizanim yani êdî mesele di rojava da dixitime. Eger rojava bi gorî vê paradigmayê xwe saz neke qebûl neke li Bakur wê ev metin falan tamamê biçin çopê wê paradigmayekî nû derbikeve û dîsa bi gorî min wê ewekî çawa gava îttifaka bîst û sîya da îttifaka Kurd û Tirka xira bû şerekî mezin derket dîsa eger ev îttifak xira be wê şerekî şiddetekî mezin derbikeve olê. Ya zaten Çiroka ke şibatı bona viyego. Yani dem dizane dünya doğru bir doğru. Ne zor bir zor. Yani ev doğru, ev devr, ev şibat guher her tişte pera bir guher. Yani Kürt tevderek yahu ligori şibatı. Yani jibori klimata dünyayı de guher. U ligori klimata dünyayı de bir amade bikin. Yani ev eri tişteki li her tiştniyle. Yani mesele yok. Havaya xelas nabe yani. نخو مظلوم عبدي بلا عقل بكيك قجك بلا راوست حتى عقل تركان تصفيه بو دوفر بلا paradigma yani çeke. Jibeko keko PKK jî devlet jîrene de PKK Kurdistanî şpiya bibîne yani ez bi van biraderar me ez bêjim bila keko bila ne devlet Bahçeli bila Kurdekî gundî Rojava rêve bibin. Hûn rêve bibin tamam. Lê keko heger devlet Bahçeli ve de rêve bibe yani ve go yani vejme çıkvast yani. Yani adver de keke suat keke kazık ezbej işte pırsım yani ve bila bersiva ve pırsım de ki Jean Roche biraber eri masalın dinin gişkiser istemenin keki Jean Roche kerem ke. Kek Jean Roj nazik e dengnak e mejî nexîlê kir wala demek dirêje. Eger li vir e bira kerem kir wala. Valla yürü herkesi zaf seber ki. Yani pırani kesti meyers kesin.
evvela nece yani ديام بيامتني دبجن خيرة ما ونشما ونتني داخن falan مقول والله من أبد استيته مقول كجك بريتشزان ne Na xwedê keke qejik ev psikolojiya civakê ye yani bandwagon effect yani bibore bez li koçka Kemalistan de koçka ülküciyan de ki cara Kürt bi vê samimiyetê bi vê yani nermayê vê mesele nîqaş nekirine. Nihal vê de 5 kesên komîser hebûna bawermend me nedikariya me nevêriyan behsa bijare bikin viya qebûl bikin. Yani qejik îro ketiye xefka me yani yani qejik dijînê te kirine dijînê diyete kirine estem destê diyete û dijîn ser min e. Ya biradere napocî dijîna nekin. Müjün nenin evvela nece yani em levi deri yani zedetir her zede müjün yego bavariya wan bevi tevgeri hele. Yani ev mesele ne be şahsiye. Yani mesele me Kurdane. Yani em Kurdi her cürrenin. Yani tu tani de havzarın de ki henin o yek diz be yek genç be yek melle be yek kunek be her çid be berdili dahi ki gişki yekin. Yani mesela me Kurdan be vi avayiye. Ne kim ne zede yani. Tu nikari baveci kutu baveci tepki raba akıvi. Yani ev bikar biye bu Kurdi biçüne İdo ev mesele bicik idin de biçe yani. Mekir qejik te çoyê te ders da Kemalîsta ülküciya xwedê her roj ez çome cem heta min rojkî te jî bir ez diçim ez îşev jî cem rojhilatiya bûm dizanî îşev mesela komala çi gotiye hejak wê çi bike Kurd bilire rojhilatî Kurdên rojhilat di astekê akademîk û entelektûelî de yani ser partiyan re nîqaşa bakur dikin bez bakurî nakin bakurî diçin bi farisan re dikin bi ereban re dikin bi ülküjiya re dikin ya keko çima em nikarin bi hev re bikin vê nîqaşê ji ber ku biborin fikriyeta îttihatçî rê nade yani îttihatçî Kurdiyê qedexe dikin ji xwe nikarin Kurdî û wek cenabê te jî gotî Türkçe de bilmiyor andaval çi tê serê me du metnên cuda hene yek bi Tirkî son dixwîştere ez û Profesör Jan em nîqaşê bikin bi İngilîzî em çi cara wê bêje şer nakin lê Xwedê ew bi Tirkî biaxive ji ber ku termînolojiya bikar tîne li dijî İngilîziya wê û Kurdiya wê son dixwîştere ew metna ku Ehmed Türk xwendî em nabêjin 40 milyon 50 milyon Kurd filan bêvan başûrî jê te negehiştin rojhilatî jê te negehiştin û son dixwin bi navê xwe min piçekî mesayî kiriye bi Kurdî re rojavayî jî fêm nekirin ti kes ji Kurdiya wê fêm nekir dizanî çi kirin şon ji Tirkiya wê Google Translate de kirin İngilîzî erebî xwendin aha û xêr hatin kolonyalîzmê ya keko eve wek cenabê te got ya qurbana çavê bilire çekî çû venakim ev hevalên ku dixwazim biaxivin ez ê dîsa yani sê kesî hildim kê dixwaze biaxive û dikare bê biaxive fikr û reman her çi dibe bibe problem nîne heke mikan hebe sibê jî em bêjin yekê terefên Öcalan dikirin em ê wana jî bidin axaftin yekê terefê diyamê dikirin yani çêrê diyamê dikin dûspêjê em ê wana bidine axaftin lê meselên Kurdistanê erzan nekin yani haşa we neçe jî ji min re şer nekin dîsa ji min re bêjin her çi dibêjin bêjin ji Kurdî de meseleke bawer kim Xwedê yani diya min wê gişkî dikare derpê xwe de bi tirfisê xwe ve bixeniqîne
Yani merbin, yani camerbin, jimbin, canıkbin, gotunin eşkerene beşin. Dizi beşin, ejdi beşin, huji beşin. Yani kanebe gotunin min jimra beşin es beşen bikim le aybe. Yani diyamı diyavaya yani. Teşteki joku cüdatır ne binin yani. Şebe gişki serxeri suat kek janroş u jindar spastıkım gibi hatani be saate gühtata man خودجوه razı be gühe vezir be hamu gotinin xaş mizgini li gühe vedabın biminin bi Kurdistan'ı biji Kurdistan'a serbixu u بژی کوردستان و بژی کوردستان سرور کورد لی سرور بن شب باش برا şevbaş malya.
ایوار باش تماشاوان اینجا خوشتوی بخیر بین رادیو آشتی سری داده خواه لی برونید کم دیار آتاک که لهمبر سیبر آتاک لهمبر مچه بو جبوی جی منه کاری ام چاوا بکن به هر حال خوشبختانه که امشیان و کشه چاره سر بکن تماشاوان اینجا از زیده دریج نکم ده میوانین مین هجا آمادن البندا منه ماموسته فواد önен و دکتر یاشار عبدالسلام اغلو جی کیف خوشیه که ام شیان و تکنیک تیشه تکنیک چاره سر بکن وقت مگو سیبر آتاق خویای جبو مچه بو مهنه کار بو ام تشتکی بکن او ما جنیش که وده هات چول کرن لو ماجی امی که خوش بن که تماشاوان این ما پروگرام ما لایک بکن و پارو بکن کومنتر را بنفسینن اف قدغه که هاتیه سر رادیو آشتی جالی دولت ترک به امتکارن وی به طرف کن لایک کرنا و پارو کرنا پروگرام گلکی مهمش بومه ام خیراتونه که گرم میوان خو ین هجات کن ما مصطفوات önен و دکتر یاشار عبدالسلام اغلو میوانین ما هر دو تماشاوانین ما هر دو میوانین ما این هجازی جنیز و ناست کن ام هر دو میوانین خو پیوست ناکه ام مدن ناسین ما مصطفوات önen شوان کسایتین باکرین کردستانی کسکی که بنابودنگه حتی آنها گلک تلویزیون و رادیو و تشتیوادا درکتیه و گلک کتابی وی نویسین وی ایوی و یه دکتر یاشار عبدالسلام اغلو هنه اما ایشف پروگرام ایشف دا بحثا بویره که گرنگ کن که اوه چند روژه 27 مهی که 27 ثبات بانگاوزیا کل بنده بو یا سروک پکک عبدالله جلان که برای دم پارتی شاندوان کچون ایمرالیه و هاتن لودره لیستانبول داخیانی اکی دان تماشاوان ایجا لسروی داخیانی حتی آنها گلک بصدان شروعات نکرن د چاپمنیا کردستان ترکیه و رای گشتن جهان دا گلکی دنگ بدا اف بیر دنگ بدان وی بیر ایشفجی امید گلوه تماشاوان هجا امید بحثا بگرنگی بکن داخوازا بانگا عبدالله جلان جبو پککی گرنگیاوی چیه و جبو کرده گرنگیاوی چیه بگومان پارتیه که مافیویت کارد وی وارده بانگوازیه که پارتیا خوب که لاینگری خوب که چکدارین خوب که یا مافکی پر روایه لی ملت کرد ویا چاوا بر سباوی بده چاوا بنرخینه هر کس ده پنجره خدا ده ویا شروعه بکه اما ایشه به مسئله عالی سیاسی دا و عالی سوسیولوژیک دا جی اما بدن گفتگو کردن گل میوان خوی هجا ما مصطفوات وار سیاسی دا اجمرا شروعه کی پنجره سیاسی دا شروعه که و دکتر یاشار عبدالسلام اولودی جی و دوار سوسیولوژیک و جواکناسی دا و که دکتر یاشار زانینگاه ها صوفیای دوار سوسیولوژیک دا لوی دره دا کارد که و درساد ده اما که خوش بین که میوان مجید دوی چرچوه دا و بحثا به گرنگی بکن خیرات نکی گرم بکن هم زیده درج نکن ما مستد بخیر و خیراتن سر چاوراتن وی خیرندار به بیجی و ملابای لجنابت و خبرکار رادیو آشتی دکم و سلاب و دخواز سرکفتن لسرخوبون خوازان دکم گلک سپاس که ما مستد هم سری دا نکم هم جنابت دست بکن ما مستد تجبوک من بحث کرد پنجره که سیاسی دا تجمرا بحث بکی اف داخلانی ها که استانبول هاته بره برن تیدا 7 کس کچوبون لوی داره اف وینه که هم بینن تیدا خیال کرن که وانه ویا وکی مونتاژه که آتیا کرن یعنی مروف دبینه که دستکاری آتیا کرن دوی اوه دا خیال که یعنی کسی این پسپور فهمت کن که ویا نتشکی اورجیناله یعنی مروف دوی وارده بود که تو وی مسئله وی داخیانی چاوه بود که من مستفاد کردم که دوی واردم بعد گودره جنبتم
نوها گرم جی سرهلدانا شاه بیدالله نهری ده دست پی بکن 75 ساله ملت ما شر آزادیه ده و شر رزگاریان نتویی 75 سال درباس کریه هدف بی شری جسری ده دولت بوینا کردستانه بو ریخستن می سردما مدرنیته 100 سالا بیستا ریخستن سرخوبون خواز بون چه ریخستن آزادی چه خوی بون چه کوملا جکاف چه ریخستن هیوی اوانا ریخستن سرخوبون خواز بون و شر رزگاری نتوی دمشاندن جیتلو پنجاو پیوه به دامزراندنا پارتی دموکرات کردستان روجهلات و دور پارتی دموکرات کردستان باشور سرانسر کردستان هم دکانم بیجن طرزک سیاست یا اوتونومیست سردست بو لباکور کردستان سال هفته ده پشتی سال هفته نده ریخستن مل باکور کردستان آوا بو او ریخستن گش ریخستن سرخوبون خواز بود پکه که جی یک جوان بو بلکی هری درنگ آوا بو او بو او گیرزگاه بو چیه چکدانین و فسخ کرنا پکه که داوی لشر رزگاری نتوین نینه اف نجا یکم کره خستنک سیاسی کردستان خواه سخت که سال داوی سال هشته نودی ده گلک ره خستنه ما خواه سخت کرنه و نجارا یکم ره خستنک می سیاسی داوی لشر دینه بیکو از پارتی دموکرات کردستان و PKK بشی بینم جهفدو ده لسر مجاره چک بردانه از ده پیوم سال 75 ده پشتی پیمانا جزایر دور پیچک لشورشا کردستان بو ملمسا برزانی داویل شرعانی ده همان ساله ده هم یکیتین اجتماع کردستان آبا بو هم پارتی دموکرات کردستان قیاده موقت آوا بود همان ساله ده پیچتی چک بردانیه او هر دو ریخستن سال 2005 ده سروک وان هر دو ریخستن یک بو سروک دولت عراقی یدنجی بو سروک حریم کردستانه یعنی دوی ام وک بویرک پر گرینگ و داویا شر رزگاری ملی هاتیه لوی بانگا اوجالان و بیانا PKK ننهرن شر رزگاری ملی ده بدومه حتی که کردستان به دولت بد و ملت کرد در که و سر دکا دیروکه لطر بیا دوی شک بتو کسی ره تنبه Tayyip Erdoğan daha beyanatında gojxendi çend kes u derdorem fanatik konsensüsek lehev kirinek gişti heye de derhak ve pevajoya Bahçeli u Öcalan'da. Em ev tarafın ki Erdoğan me fanatik dibine em juan tarafı fanatikun ki em li dijî ve operasyona devleti derdikevin. Em kîne, em Kurdistanî ne, serxwebûnxwazên Kurdistanê ne û sengerê yekîtî û serxwebûna Kurdistanê tu carî terk nakin. Öcalan jî di dawiya peyama xwe de dibêjî ku ew kesên ji jiyana hevpar bawer dikin û guh didin banga me ez silaba li wan dikim. Em ne ji wan kesanin jî. Em ji jiyana hevpar a kole û efendiya bawer nakin û em li gotinê Öcalan guhdarî dikin lê weke ew dibe jî em guh nadin gotinê wî. Divir de dibe em vê operasyonê baş fam bikin.
ev ne pêvajoyek aştiye ye, ev ne pêvajoyek çareseriye ye. Ev rasterast operasyona devleta Türkiye'yi. Operasyonek biçi rengiye nuhat literatura devleta Türkan de Kürt dışıklın. Kurde hündür u Kurde derve. Kastavanjı Kurde hündür, Kurden Bakur Rojava'ya Kurdistan'ı u Kurdenli Türkiye diyin. Kurde derveci Kurdistan'ın her se parçayı dinine. Erdoğan pişti ku Bahçeli Bankır u pevajo meşya çu Diyarbakır go tu tekliya ve pavajoye u hemvelatiye mini Kürt tıneye. Ango ev pevajo, ev operasyon esasen ne jibo Kurde hündüre jibo Kurde derveye. Jive roje virde ev kesin partiyen ku pişgiri dedi ve pevajoye ulser nave Kurda ve pevajoye pır baş dibine ve ew ku ew jî ji bona Kurda napeyvin. Bi sedem serokê devletê gotî ku têkiliye ve pevajoye û hemwelatiyê minî Kurd tune. Kurdê derve rewşa wan çi ye? Başûr eva 20 salı bi awakî fermî devletek federeye. Ev devlet ji çar aliyê diniyê de rewatê dîtin tê naskirin û têkilî pêr tê danîn. Rojava ev 10 sale tarza siyaseta wan ne dilê me bijî meclisê wanî herêmî hene wek işte kantona Kobanî, kantona Cizîrê yan Dêrikê hikûmetê wan heye û artêşek wan heye. Em dikanin bêjin li Başûr nîv dewletek me heye, li Rojava jî çarîk dewletek me heye. û dewleta Tirka vê dihesibîne ku zû dereng Başûr û Rojavayê Kurdistanê ew ê yek bigirin. Rojhilatê Kurdistanê bi serhildanên bo jîna Emînî lêdey 2 sala ajot kasî ku Tahran tehdit kir wan raperîn navan serhildanan di heman demê de dewleta Tirkiye jî alarme kir. Piştî berdewamiya şerê İsraîl û Filîstîn û ku dest û lingê Îranê yel herêmê hat şikandin Hamas, Hizbullah, Esad çû û tê pêşdîtin ku ji niha û pê ve hedefa İsraîl û Amerîka dê İran be her roj Yemena hevalbendê Îranê jî bombebaran dikin. Rojhilatê Kurdistanê jî dînamîkê şoreşa Rojhilatê Kurdistanê jî bona Tirkiye metirsîdar e. Ji ber wê yekê pêwîstî bi operasyonekê dîtin ku van geşepêdanê li her sê parçeyên Kurdistanê bandorê li Bakur Rojavayê Kurdistanê neke ji bona wê operasyonek darxistin. Hedefa vê operasyonê çi ye? Hedefa vê operasyonê ger ji destê wan bê hem Başûrê Kurdistanê hem Rojavayê Kurdistanê têk bibin. Hedefa esasî Rojavayê Kurdistanê ye lê Başûr jî hedefa vê operasyonê de ye. Heger têkbirin jî destê wan nê dixwazin bêjin ku em ê we hîmaye bikin. Himayeya devleta me kabul bikin. Hedefa vê operasyonê ew qase. Vaya ji gotinên wan jî em fehm dikin. Yek jê
nabis kadın te wêneyek nîşan da wêneyê te nîşan neda ew jî masayek heft kesoyî. Masaya li İmralê heft kes rûniştine çar reben li ser piyane. Bi navbêna wan hefta de yê rûniştiyê Öcalan e. Wek serokatiya PKK. Yani Öcalan ne serokê PKK'yî, serokatiye. Bu xwe dezgeheke, bu xwe sîstemeke, xwe wer pênase dike, partiya wî jî wî wer qebûl dike. Yani Öcalan ne hundur PKK'de ye, PKK hundur Öcalan de ye. Em wer bibînin. Wêneyê te par ve nekir êl û têlê jî masayek heft keso hebû, li orta wan Sırrı Süreyya Önder rûniştibû. Sê kes li Aliyewî çepê, sê kes li Aliyewî rastê. Boçi Sırrı Süreyya Önder. Heger bi temenê xwe be, gerek Ahmet Türk li ortê rûnişta. Heger bi makam û temsiliyeta partiyê be, gerek Tuncer Bakırhan rûnişta. Fakat Sırrı Süreyya Önder li ortê bû, Ahmet Türk û Pervîn Buldan wek sekreterê wî rûniştibûn, ji wiyar gotup kurmancî bixwîne, ji adinê re gotup Tirkî bixwîne. Sırrı Süreyya Önder dibêje ku heger em Kurd û Türk vê kêşeyê nav xwe de çareser nekin, heftê du milletê müdaxaleyê vê kêşeyê bike. Yani hedefa wan çi ye? Di gotina Sırrı Süreyya Önder de zelal e. Gerek di serî de Rojava lê Başûr jî û hêzên siyasî yên li Bakur jî têkiliyê xwe û koalîsyonê têkiliyê xwe û dewletên Rojavayî biqedînin, têkiliyê wan tenê bi Tirkiye re be. Formülasyona vêya çi ye? Devlet Bahçeli formülasyon kir, go biratiya Kurda û Tirka. Ev sloganek nû he, na. 100 sale vê sloganê ye heye. Li 1919 de li konferansa aştiyê yel Parîsê ev slogan berdest bû. Wê çaxê Osmaniya ji Kurdan re digotin vana dewletê kafirin, em birayê hevî Müslümanin, hûn guh nedin wan wek me bikin. Heta ew çend Şerîf Paşa tacîz kirin, Şerîf Paşa ji konferansa Parîsê vekşiye. Konferansa Lozanê de heman lîstik li dewrê bû, gotin bi dewletên emperyalîst û biyanî re danstendinê nekin, em Kurd û Türk birayê hevî dîrokî ne, kêşeya xwe em ê bi hev re çareser bikin, dewlet am me bo we tevde ye. Di heman demê de operasyona Özdemir Paşa heye. Özdemir Paşa Elî Şefîq navê wî esasî ez dibim qey. Ew û heyetek leşkerî yê teşkîlatê mahsusa dişînin Rewandûzê, li Rewandûzê bicî dikin, ji bona di serokatiya Şeyx Mahmûdê Hafid de Kurd û İngiliz şerê hev bikin. Heman lîstike. Dibên bira kes ji derve qarîşme nebe, em birayê hevdûne. Niha di daxuyaniya Öcalan de ev mijar çawa tê vegotin, dibêje Kurd û Türk di dîroka 1000 salî de ji bona hebûna xwe biparêzin, li dijî hêzên hegemonîk bi dilxwazî bi hev re tifak kirine. Ev dere wek 100 salê ye. Tifakek navêna Kurda û Tirkan de ya 1000 salî dom kiriye tune ye. Hûn pir zorê bidinê, hûn dikarin bêjin 100 sala 16 heyan bi 100 sala 19 di navbêna hin mîregê Kurdan û dewleta Osmanî de tifakek çêbûye. Lê tu vî 1000 salî bigire ber çavê xwe, yê têkiliyê Kurda û Tirka îzah dike ne tifake, şer e. Dûr e, dewleta Osmanî hêzek hegemonîk e.
Kurd hegemonya Osmaniya pejrandiye. Kurda u Türka lehember hegemonya ke 1000 salî bi hevdûr tifak kirine. Ev derewa dîrokî îro ev çend sale ev derew rojname bû. Boy çi tê holê bo vî tiştî tê holê ku gerek Başûr, Rojava, Bakur, Rojhelat siyaseta van siyaseta Kurdistanî bi hêzên Ewropî re, Amerîkî re, İsraîl re tifaka çê nekin werin di himêza dewleta Tirkiye kevin. Öcalan banga wî ev e. Dibe ev têkilî hebek şikest xwariye erkamey esasî ew e ku em vê tifaqê nûh bikin. Demek ki hedefa vê operasyonê a fikrî siyasî dixwazin Kurda ji müttefikê wanê Ewropî û herêmê veqetîne bên bi Tirkiye re tifak bikin. Baş e Kurd dev ji hevkariya koalisyonê wan berdin werin bi Tirka re tifak bikin dê çi bibe? Tirkiye bi hawakî hîn xurt bi Amerîka re, bi İsraîl re, bi dewletê Ewropa re ew ê tifaka xwe xurt bike. Problema pirsgirêka dewleta Tirka ew e. Dibe wexta ku hûn bi Ewropa re, bi Amerîka re, bi İsraîl re têkilî deynin ez nikanim ji tirsa dewleta Kurdistanê ez nikanim bi wan re têkilî deynim. Hûn dev jê berdin ez ê tifaqê bimeşînim. Yani van rojê dawîn li gel hin qaşo çepgirê wan rastgirê wan jî bûne dij emperyalîst. MHP, AKP retorîka dij emperyalîst bikartîne. Yekem hûn dewletek emperyalîstin. Türkiye devletek emperyalîst e û îro li sê parçeyên Kurdistanê şerekî dagirker û emperyalîst dimeşîne. Tu ihtimala ku hûn dij emperyalîst bin tune ye. Derdê we ku hûn Kurda ji ber xwe bikin hûn û dewletên emperyalîst hîn bi hêsanî tifaqê xwe xurt bikin. 100 sal berê jî werkirin. Ji Kurda re gotin bi İngilîza, Fransa re tifak çê nekin. Tifakê stratejîk komara Tirkiye bi Britanya û Fransa re çêkir. Komara Tirkiye encama vê tifaqê ye. Yani dewletên emperyal ev komar ava kiriye. Dixwazin heman lîstikê careke din bilîzin. بله Beyana Öcalan de yani du haledin mane ezvan bejmu bıkadinim yekce de deve Öcalan u PKK'ye de pegehek efsuni heye ev tegehçiye demokrasi anji demokratik yekem demokrasi cüreyeki devleti şikleki devletiye وقتا yani ev gotine kudubin keke yaşar ve nahin freh izah bike nizanim civaka demokratik velatê demokratik neteweyên demokratik evana peyve valane demokrasi şiklekî devletê ye tu dikane devleta Tirkiye nîqaş bike demokratik a nedemokratik ev jî ne çareseriya kêşeya Kurdistanê heye li dinyê tu demal dîrokê dineri gelek dewletên demokratik di heman demê de dagirker û jenosîdkar bûne. Çareseriya kêşeya Kurdistanê ne mijara demokrasiyê ye. Ne ku demokrasî were Tirkiye Kurdistanê azad bibe û ne ku Kurdistan veqete Tirkiye'yi demokratize bibe. Evana du mijarê ji hev cuda ne eva 30 sale PKK û Öcalan di ser van her du têgihna de sergêjiyekê dixulqînin. Yadin
گلو روشا جیهانه و دولتا ترکیه بر به دموکراسیه و دهره یا بر به تشتکی دم و دهره مثلا امریکا بنرن هفتاک بره اوباما داخویانیک دا گو ملت امریکی نما شاشی و راستیه کانن جهب جدا بکن دموکراسی امریکا تک دیشه درو بره جی ترامپ و زلنسکی باواکی پر دموکراتیک به هفرد پیوین لآلمانیا هلبیجارتن چه بون پارتیا یکم خریستیان دموکراتı partiya düyem neonaziye sosyal demokrat düşündü derin seransere Avrupa partiye sosyal demokrat ne partiye otoriter totaliter kurttu be çıma ev şerre cihaneye dühündür şerre cihanede meyla devleta nelser demokrasiyeye Liser otoriteriye, totaliteriye. Rusya'da hemen demedeye, Çin'de hemen demedeye. Türkiye, eva 5 sale PKK'ye ku dibêje faşizma Bahçeli û Erdoğan. Bi sedem em hevalina ticari devlete rasterast ji xwe re nakin hedef. Partiye Türkiye ji xwe re dikin hedef. Hinka dikin dijmin, hinka dikin dostê xwe. Di şebekede Bahçeli'ye faşist bu demokrat. Faşizma Bahçeli ve Erdoğan bigotine ki jihole rabu evana bun partiye demokrat Öcalan, Demirtaş, Bakırhan kefxoşiye spasiye u temeneki direj Bahçeli ve Erdoğan re duxwazin. Vek encam hem fanatike Kurdistana serbuxawiye kirtine hem sengere Kurdistana serbuxawiye kirti çol nakin ji ber wê jî em vê pêvajoyê wek hücumek li hember her çar parçeyê Kurdistanê dibînin erka me teşhîrkirina vê siyasetê ye pirsgirêka me ne ew ku PKK'yê xwe fesix bike ew ê çekber de an bernede. Serokê partiyê dibe ku ev 35 salê we ye we maneya xwe winda kiriye hûn xwe dubare dikin. PKK bersîv dide dibe rast e tiştê lazim 35 sal berê me bikira herî nêzik 20 sal berê divê tiştê gerek me bikira me nekir em ê ji niha pêve bikin. Ger ew ji xwe re li hev dikin partiya xwe fesix dikin bila bikin. Dev jî çek berdidin ji xwe çekê destê te de nev armanca Kurdistanek serbixwe be pêwate ye. Lê ez qenaet nakim ku PKK dev ji rêxistina xwe berde. Ew ê PKK fesix bikin beyana PKK de ew hebû dibe li Kurdistanê li Rojhelata Navîn û li her çar aliyê cîhanê em ê rêxistina xwe demokratîk xurttir bikin. Ez li vir bisekirim dûr li gor pirsê we ez bidomînim. Gelek spas ki mamoste Silav Rêz bo hemî temaşevan ha em kêfxweş bin ku komentara dinivîsînin rastî ev gelek dibe alîkar ji bo bihêzkirina programa me û ew êrişên ku werin ser me jî dê berteref be loma mîme hûn like bikin ya jî hûn komentara binivîsînin. Zor spas bo kesên ku niha dinivîsînin û kar bin parve bikin mêvanên me rastî tiştên hêja dibêjin loma ku pêwîst e em bername parve bikin û like bikin. Bêguman em ê behsa navarûka daxuyanî jî bikin. Daxuyanî da hendek tiştê hene ku yek jê em bêjin mesela serxwebûnê federalîzmê xudmuxtarî ya jî otonomî tiştê ewa qet behsa wan bike dibê vana bersiva pirsên Tirkiye û Kurdan nakin yani divir da ew yek jê yek ew e û ya din jî mesela çekdanînê yani eger çekdanîn çêbe ji bo Kurda fayda ye ya ne fayda ye em ê behsa wî bikin ya din jî tesîra wî ser parçeyên din dê çibe ji bo Rojava yani ji bo Tirkiye çi dixwaze naxwaze ev aqasa
بلکی گرنگی هایی تنه بش بر که شر 40 سالی دا لباکر کردستان افتشت خیات که یعنی لجبور و جاوا و پرچندن و تاثیر که چواب که امی بحث آوان تشتاجی کن امی که خوش من که دکتر یاشار السلام دویواره دا دواره سوسیولوژی جواکناسی دا اوه چواب که دکتر تبخیرات انزانم دنگ چوانه گلک سپاس از پیشی لیبوری نخواد دکم جبر که جهاز اکو از به کتیبم راسته پروبلم چه بود لما از آن هر سر تلفن ما جرنا جی مساج فلان تی و جمرات دیگرتن ل هیدارم دنگ من باش تی بیست دنگلک باشه بله دنگلک باشه من قصه کو حوالی خوی هجا ماموسته هجا کفات من گودار کرد راسته اخفتنا کفات هبو یعنی او سدما کو عبدالله öcalan de maddeye peşi de او de او keda izah ke jbo çipe ke çebo jbo çe jole radike raste yani dve mro jur dest be kele kefat او tevgera diroka tevgera kurt hebuna vi sosyolojik sedema hebuna siyaseta kurt sedema hebuna temsila kurt tevgera نتوابونا كرده أواجه ديرو قوي كوناره و أس جبركو كيك فوات سربيا سكني أس سرمدين دن أبكم لتاني خازم بجم كو توجرين كردي سالين حفتي دا نتاني لسر أساسا ريال سوسياليزم و شرسار و سر أو مسألة تندو تجيل سر كرده هبو دربچه بو او چه بو نجبر ويا چبونه تفگرين كردي چبونه جبر كو نتوية كرد هيا دمكو نتوية كبا لسر ناوي بيجي دبي سياست هبا بسر ناوي كرد سياست كرد دبي هبا جبر كو سياست جبو پاراستن و پشوبرنا جواكا نتوية جواتا کو بردوامیه که دیروکی هیا و نتوید به شرط هفدم ده دوی خواه بپاریزه ولاتی خواه بپاریزه دولت خواه آوا بکه جیوات خواه مدرن آوا بکه سیاست کردما کو بیجی سیاست کرد سوسیولوژیک معنا بی اوه اگر سیاست کرد مشروعیت بی نه نتوه کرد با چه معنا چه وته چه مشروعیت هاوینینه یعنی مشروعیت سیاست کرد سر حقیقت سوسیولوژیک نتوابونا کردایه اگر تو ویا رد بکی انکار بکی یعنی تمثیلی رابی سرناوی وی بگوهرینی گوهرتنا چکی و چاقی معنای هبوناته نامینه و تو دبی بارک گران لسر ملتی خواه ملتی کرد 45 ساله توگره پککه بارکه پر گرانه که بلکیش داگرکری گرانتر بویه بلا سری ملتی کرد لهر دری لدیاسپورای لباشوری لروشلاتی لروجاوای لباکور لهر دری جبر که او تمثيل هرچی قاس جه خسريا رسنيا نتوا بنا خو دور کت جرا بياني بو او قاس وقت تمثيل كي خراب لدنياي و ناف تركادا ناف دنياي دا وقت تمثيل كي خراب حتى قبول كرن ولورا ايروغاوا كو سروكي وي دبيجا كو از چک دادی برددم و پارتیاخا فسح دکم لوما دنیا آنها پیروز دکه اوکی یعنی پیروز دکه کو پارتیه که کو قاشو تمثیلا ملت که دکه خواه جهوله را دکه اویات ویواته کو اویات چه علاقه بی ببه سدما کو مشروعیت خواه جه گرد نابینه لبر پروبلم اساسی راستی اوه کو تیویوان
خرابية تمثيل تبي بياكو ايديولوجيك تمثيل هاتيه جوهرتن بارتي هاتيه جوهرتن PKK نه تمثيل سياسية نتبع كردك تبي بيا بشكريا خوا جملة كرد ديسا دقرت يعني ديسا دقرت ديسا دبو بارتيا ما بارتيا كردا بارتيا او دشعبي او كسينكو بشكريه ددان يرو او تشعبي او كسينكو لميدان شيخ سعيد لديار بكري بشتي بلاوكرنا مانيفستوي او بياني هركس شكستي بو هركس كتيبو شوكي ابيا ديار ديكاكو يعني هيجي ملتي كرد قسمك ملتي كرد يعني ور هيبيدك ور تصور دكاكو تمثيلا PKK تمثيلا ويا يعني تمثيلا ناسنامه يا زماني ويا هبونا ويا كولتورا ويا فلان بيامن اگر چه کو براستی PKK چک دینه و خواف فس بکه اویا راکرنا بارکی گرانج سر ملی نتوا کرده اویا کلی طبیب امی سر بپیون گلک استنگی گلک پروبلم هنن کو جمرا او نادن کو ام بجن اویا بچه سری امزانن 1999 هذا 2001 دودا 2013 همین پروژه هبون همون تشتان هبون بلکه هنجارات جه زیده ترجی حتی ناوی PKK جوری را کرن کادک کرن چک کرن کنگره کل چک کرن نظام چی چک کرن لی دیساجه او بون لی البت از سروات تشتامی سر بپیون لی از تاخذ كم سر او كبيون يعني سر او متنا كو بلاكرن دنگ متن نوعه خواست از وی بکم یعنی ناوارو کای مثلا اگر ملتکی 5-6 میلیون جماراوی به و ستاتوی که تجیرا نخوازی مثلا بیجن سرخوابون دولت فدرالی اوتونومی يعني تيدا بحثا زمان جيناتيا كرن يعني مثلا ده سالين بري حشته دا قداي وقت كدگو بزمان داي كي پرورده يعني ملت دگوتن وانا رفورميست نظام شو تشتوا افجي تيداتنا يعني افيا چه تاثير و دوار سوسيولوژيك دال سر ملت بك يعني تشتكي او يعني كنت دخوازه كي تشكي او تنبا شو بقى لسر ملت انكت هبو دديتو تشوبون ميدان الشيخ سعيد ملت هر كسي را دبرسيار دكرن وقت چما هاتي لبرت تشل بندا تشي گوداردكي لهيفيا تشي كو ببيزي سايره اواد قلت ام اشتي دخازن ام ناسنامه خا كولتورا خا او زماني خد خازن يعني اخفتنا ملتي ابو دور دا اشتي وعد تكرن لزمان ناسنامه وكولتور نا او اوت يعني اوت النيا البته بيا ملتي بهيفي ديك بهيفي وان كسان ديك كو هيجي تخمين دكين كو PKK تمثيلك كرديه يعني اخفتنا عبد الله öcalan ده باش بكيك فات برسا او كيكر يعني او جواك ديمقراط يعني دبي ملات يعني جواك ديمقراط شيء يعني تجاهك تركيا هي يعني بك سيفيل توبلوم أفكرنا vergerandına أو لاتيني أوروبي أو سيفيل توبلوم يعني بحث سيفيل توبلوم ديك يعني ملت أجر تشتك تخازه بلا أو بخا جبخا يعني ملت شيء يعني الشخص از يا شرف سلام أوله دخازم بزمان كردية أو بكم يعني وقت شخص چند گروپا چند کسا بینم باخا از بخا زمان کردی فیر ببین بخا با زمان کردی ها بکم او کارین کلتوری يعني جوات اگر د پرسن ناسنامه کلکتیف ده اگر جه آلی دستوره و نیت گارانتی کرن
اگر حقوقك بيت تنبه يعني وك ستاتوين كود دستور ده وك اوتونومي ده فدراسيون ده يعني سرخابون دولتك سرخابون ده او يا ستاتوين كو ناسنامه وكولتور ونتواك حياة جياكي بحقوقي وسياسي إداري garanti تخبن garanti اگر او تنبن تنی به کار داخازن تاکیکسی تنی به داخازن سیویل توplum yani چه مافته نایت garanti کرن نابه کو garanti به garanti yani او سیویل توplum جین کو دولت دموکراتیک هنه yani devlet bu kadar demokratike godariya civatı dike ligor civatı tevdigere civateki liberale devleteki liberale o gavaku embece milyoneki insan zamaneki dixaze ev devlet mecbure ev guhartini çeke kanuni parlamentoya xada çeke o garantiya ve zamanı bide yani kültüreki yani naslameki le em le roşrata navin nedel devleteki liberal dene devleteki yani tişeki şu bir gringe enviya bubejin aktörün ve aştiye o avakırına komelgaha demokratik se diktatörün Türkiye'ne yani Devlet Bahçeli Erdoğan o Öcalan her seyirci herkes zane o buhacı zanın ku liderin otoriterin diktatörün o civateki de perspektivan vanda rasti واتل liberal da demokrasi tünneye yani demokrasiye devleti tünneye levra o tişt tani jibo xapandına evkiye jiberku ezdanım jibo şirovekirina tegehin Abdullah Öcalan aliye ev şirovekarin viyen PKK u deme دوی تجاهك أو بكرنا تجاهك بداية أو جي جواكا ديمقراطية يعني سبا روشوني قدار ببيزن يعني إبكي بيجن عبد الله أوجلان أساس نوات تجاه جواكا ديمقراطيك دا هر تشتي قوتيه يعني هر تشتي ل أم دي قريبا قبول بكن براسي من جواكا قدار في متني من جو تاني بقول تام جواكي ديمقراطيك تخازن وكيدن تشتك تنبا بلكي افكتاوي باندوراوي باشتر بايا للشر داتينا الور يعني حدودن او جواكا ديمقراطيك چيه ديار دكيا حدود داتينا دبيجكو دوي جواكا ديمقراطيك تا ما في كولتوري تونيكاري بخازي جبو كردا سر ناوي كردا ناسنامه دوين نما بخازي çıtıştaki yani çıtıştaki tünneye yani bere rastı o demokratik özellikli goten zanımçı demokratik özellikle muroftikara verecek 2 milyon Kürt Diyarbakır derketen ortaya goten em zamanı xad xazın bla zamanı me bla zamanı ki perverdeyi resmi ya devleti falan vesaire o devlet ligor o daxaza halkı evya pek bine le anaha yani 5 milyon jider kevaholi beceku ez daxaz dikim ligor eğer jve maddeya Abdullah Öcalan eğer destur vere sıva avakırın ligor ve maddeyi ligor ve desturi ku ligor ev vizyona Abdullah Öcalan hatiye çekirin deve Kürdin ku jbo xwe zaman dixazin perverde dixazin deve ev ben ceza kirin ligor destura nû جبر کل دورده او ماده که کرد فدراسیون نخوازه کرد اتونومی نخوازن کرد kültüralis özellik götüyerli eviyatı vatayı ku yani mafe kültürü çiye iroli Diyarbakır'ı mala denk bejan heye ev mafe ki kültürüye yani TRT Kürdi mafe ki kültürüye همو تشتین که تو در نگانده کمالینده چه دیکی پرورده زمان دیکی انستویا کردی هیه وسایره یعنی دراستی ده اگر تو ویا بکی ماده دستوری ماده قانون حقوقی
دوی لگور وی دوی تو نکاری بی واتشتا بکی تو نکاری بی مالا دنگ بیجان لدیار بکری وکی يعني دور ده در روحا باراديغما كو بحثاوي دكن وبرجاران مشاور سروكومار تركيا او دكه و ديار دكه لغور بيان او مشاوري او متن سينكرون هي عيني تكسته عيني تشته واوجي يعني لغور ويجي جو سبا كاره تيجها كرد وكا سالين سيا بيستانده ورا قد خكرن جبركو حيانها جبر بكك كو هاتيبو وكا تيروريست او كرن قبول كرن لغور في هر كردي كو بحثا كردياتي دكر ج گریدایی به پکک دهات کرن دهات محکمه کرن جزا کرن و سایره آنها اگر و مسئله تروریسمی دمغه تروریسمی راکن دجیه ویدا بیامن و گوتنا کرد جی ایروشوندا و کرمینالیزه بکن و ده او تکستا گوتنا کرد جبو که وره کرمینالیزه کرن او که يعني تشد بيجن نواروكا ويدا تشتكيو سهية باشا دكتور ليفر دكتوري جوي تكستي او پیدا بكي جوي تكستي يعني سبا بيجي نباشا كرد شخارا بيجن كردن جبركو قوتنا كرد سوسيولوجيك او كي نتوابون داخازة سرورية سياسة دخازة او جي إخانته چاواكوج او كونفرانسا او كرا سروكي هدا بار را گوتن و سروكي هدا بار چو پشت چند روجا جي گوتنا فدراسيون هات خاري يعني جبوكو كرد دمغايا إخانته لسرخوا نخن دوی چه تشتکی نتوی دوی او نکن باشه دکتر لورت خواستم تشتکی بکم بیجم يعني براب شكي برسيو تيكا بنوبي نها بسالانه دولة ترك بزاف آزادی خوازا کرد وقت هزه که تروریست دایا نشاندان و سرجی کرد یعنی ها فسح کرنا پککی دوی واری دا وقت که خو فسح بکه اویاد فایده کرده دان نجبر که ایدن به حجت ها که حجت که دستی دا ما به هر روجاوای کردستان یا باشور کردستان بوی حجت الوان درا بمینه او معنی که دستی دا نامینه بدیتنا تا سبب چیه که دخوازن پکک خو حل بشینه ناوی خوش او بکویات چاو مرات کاره بگمانه هبونا پکک چندنا وان 45 سالی دا جبو دولت ترک پر فونکسیونال بویا لیکیر بویا جبو که پروسس نتوابونا کرد پروسس هشیاربونا کرد به سکناندن به هلوشاندن پیشیاوی بگرتن او تمثيل ياكو تيروريست وكتم تيروريست حتى دمغه كرن بگومان رول کی فونکسیون کی او سادلیس فونکسیون کی دلیس کو ترکیه قریبه اریش روجاوا بکه باشور بکه و هر کرد کو امبجن دنگ خودی که گاواکو بخازه گریدایی به پکک دنگ وان بده سکناندن لا اوروبا کرد براستی گله که دبن فشارة يتحامل مزنده بون او كده بون بيقومانه بالباسبورين اوروبي جانا هاو دكن دبن يعني كواكو بكك جهولي رابع فسف بك او دمغايا تيروريستي لسر كردان وي رابع ليه بيامن او خبطنا سالكيه تكرن باورم ام اشارتين في نشانين في او دكن يا فهم دكن بيامن يعني الدولة أنا لوما جوهرتنا نوتشي دكت تمثيل كرد يعني از قوا كود بيجم تمثيل كرد البت تمثيل كرد يا راستين نبتني
بديزاينا بمهندسية دولة ترك تشكرن لي بيقومان هر وقت مهندسية وان هي يعني هر وقت خاصنا كرد لجوروان بفي ويني دبا بفي وك او اكتور با ده ما شخصي تجي كرنا ده بشتر بري بيجي كرنا بشتي بيجي كرنا يعني هر دايم خاصنا او تمثيل هالبجيرن يعني لجوروان كرد دبي تشاوبا او تمثيل هالبجيرن انا حسابي بياجي بس السديست زانمكو كرنا من كان برنامج ده بحث ويا كرد يعني او كوات بري او كي بحث او كي يعني iç Kürtler ve dış Kürtler. Biyamın ve mesela iç Kürtler ve dış Kürtler vek vatandaşı Türk'a ve ne vatandaşı Türk'a Kürt hasip nakım. İç Kürtler ligor tege hal nu ya ev müşavira Cumhurbaşkanı ev iç Kürtlere ko edi himayeye devleta Türk kabul kırına و لگور ویا دبیجن کو کرد اگر نب دولت ترک ربن لروشلات ناوین نتنی لباکور لروشلات ناوین اگر نب دولت کرد ربن و تک بچن و وکا چاوا کودما شاه اسماعیل دا چاوا خاصکو وانا قربکه و عثمانی گه شاواری وان خسته حمایه آخه چاوا ددما دسپیکا سالا بیستی دا دولتین امپریالیست خواستن عرض کردا دا ارمنستان آوا بکن دولتین گاوران آوا بکن وسایره işte Mustafa Kemal و ترک گیهان هوار وان و آلیکاری وان کرد کو امبیجن اوکه نویچیه بله حوالك كيك نويساندي بلومان نهاجي بجمانه اخفتنا اردوغان شو ما فهم كركو يعني باسرائيل بريشيل سرما بك ومالا مخرب بك وفلان ودبي ام او كسينكو براستي كردن وبراتيا تركا رانن بيديروكي دبي حمايه كرد بشرط مرج به پازاری چه چه آلترناتیفی کدن تنهایی جوابا چه آلترناتیفی کدن دوی حمایه ترکیه دوی قبول بکن او پارادیگمای وانه دوور ده پارادیگمای ده dış Kürtler او Kürtün ku لسر اساسا نتببونا Kürt کاری dikin o حاول دادن ku Kürt لروشلات ناوین ببن اکتورکی جیوپولیتیک سربخه yani خسر او kesçi dış Kürtlerin او Kürt او dış Kürtler gredayı bir emperyalizmine gredayı bir gavurana gredayı bir evkene u dijmeni devleta Türk'ün ana hali ser ve esası loma bilir ahaftına gotuna müşavir çi bu jbo çalıştaya Kürden le Diyarbakır'ı Hüdapari İhanet bu. Cara evvel ne gotin teröristlerine ne gotin go ihanet. İhanet kira diyeceği. İhanet kesin kutucu ve milleti icvana diyeceği. Ev te hesap dikin kutun ne Kürdi. Tu dnav milleti Türk dayı edici İroşunda belki ne gotina terör eratte Kürt ve ben itham kırın. Le gotina ihanet ere. İhanet ve var. Doktor yani devirda her Ali mamusta fuazi تشتكي بالا مكشاف دماك تكستا كردي خواندن زورا گلکی نویسکاری وان شو مثلا مصطفى بالبای من گودریا ویکر yani پر زورا چن شما که به کردی او کریه yani دسپیک به کردی بیا yani دویر زمان رسمی و تشتی و تحمل وان تشتان زناکن جاوی راج هدا پاری را وان اخانت او بکن تشتکی yani İhanet gotin ihanet edi ez bavarım tek fuat bir baş dizane dema me salin hafte da cumara de gotin bölücü o Kürtçü teröristin ne bu veçağı ana çiz bölücü Kürtçü me be serfrazi be serbilindi me ev nava ev dikirin bölücü bla beje bölücü Kürtçü men ne de gona emne Kürtçüne pişti haşte
پشتی حشتی او دست بکر دمغای تروریسمی دست کرد یعنی هر دمی دکتر امی بین وان بحثا وان تشتازی بکن وگر حالی ما مستقل او چما بحثاوی بجم یعنی از خلاص کم یعنی هر دمی پارادیگماتیک او دمی پروسسی او که دمغای ناسنامه کرد هیا دمغای ناسنامه او آنها تو دبیجیه یعنی گوا کو ادی پکک شری چکتاری دنینه ترک و چاوا ما به اتهام بکن وکا تروریست از دبیجیم که او که گوتنه که تگه هکی نو دست بیدی که او جی اخانته بله از دبر او بدم سکراندن لی یعنی گریدای متن ادالان بس روجاوات چیه چی نینه امی از بله بحثا آنه او کن گلک پرسیاتنه تماشاوان را وقتی که بیشن پرس امی زانبن که پرسن امی میوان ها بکن پیران زیلانی گوتیه سپاس با پرساوی گوتیه چکدانین ناپککش با کردا در فت و خطرین چوا بینه حاله باشه آیا نباشه اویاش خود نا پرسه مده و یک بانات می پرس بکش ما مستد نوی چیه لیا میم ناباروکا داخویانی چاوانه میکروفون دکتر از این اکتیو کنش بودنگی بدگره نواروکا تکسیج چه پیام داده کرده مروب دینه وکی به تعدایی به زوره هاتی او کرنی تثبیت کرن که وانتشتا بین او کرنی و یادن ما مسته تأثیراوی لسر پرچندن و چه به روژاوا مهمه بومه مظلوم عبدی داخیانی که او کرد گو بانگا اجالان نجبو روژاوای نجبو مه اوانات چه شروعاتی راجل سر آخافتنا دکتر یاشار بخوازی تشتکی جی بیجی کرم که بله یک şey مجara civaka sivil medeni bir Türkiye sivil toplum tegaha dijbera veya civaka fermiye ango devlete ev cudahi civaka fermi civaka sivil jibona civate bi devletin li Kurdistanê tu dam û dezgehê dewleta Tirkaş Kurdistanê derxe em ji xwe giş sivîlin em giş medenî ne li Kurdistanê civaka fermî tenê şaxê dewleta Tirkan e ji ber wê ye ku em ne talepkarê civaka sivîlin em talep dikin li Kurdistanê civaka fermî bê ava kirin dema civaka sivîl bibe fetiş esasen ew hewldana pêşîlêgirtina dewletbûyîna Kurdistanê ye kengî ku dewleta Kurdistanê ava bû ya ji wek numune îro li başûr em dikarin civaka fermî û civaka sivîl ji hev cuda bikin lê li bakur tu derfetek me bir rengî tune ye civata me fermî tune ku em li hember wê qala civaka xwe sivîl bikin ev yek not tekste de ez paragrafa ke bixwînim netev dewleta cuda federasyon xweseriya îdarî û çareseriyên kültüralîst ku encama pêwîst a netewperestiya tundin nikarin ji civaknasiya civaka dîrokî re bibin bersîv niha ev tarza Öcalan'ı esas amaca xwe bihin peyva dixemilînî û dibêje yani civaknasiya civaka dîrokî çi yê nayfam kirin lê çi dixwaze bêje dibêje ku Kurd hey ne milletin lê îdî ne civatin jî hebo Kurd hene yani hewl dide ku li Kurdistanê û li Tirkiye Kurda atomize bike ev pêvajoya atomizasyonê ji têkbirina mîrektiya dest pê dike ji devla 15-16 mîrektî bi hezaran eşîrî derketin holê li rexê wan şextî derxistin holê civat atomize kirin 200 sala komara Tirkiye'de eşirtî jî belav bû
anha jî Ocalan dibêje Kurd ne milletin û ne civatin jî. Tu mafê wan ku taleba mafê kolektif bikin tine ye. Mafê kültürî jî tê de. Çi heye ji Kurdare hemwelatiya wek maf. Her Kurd bi tena serê xwe hemwelatiyê dewleta Tirkiye Kurdek tenha dikane li ser vê hemwelatiyê vatandaşlığa Tirka dikane taleba bike. Ev proja devletê ye. Ne proja Ocalan e. Ev tekst ji xwe Şêwirmendê Erdogan jî got ku zemîna wê tekstê ji aliyê ji gotinê Baxçelî û Erdogan hatî saskirin. Ev ne beyana Ocalan e. Ev çi ye? Baxçelî li meclisê got Ocalan divê were partiya xwe fesix bike, çekdarê xwe belav bike. Ocalan ev talimat bi cîhanî ye. Lê ji bona ku Kurd hîn lê binerin ku ew jî Kurda temsîl dike, ser û binê wan xemilandine. Ev paragraf îxanet e. Yani Kurda ji milletiyê de dixe, li wir nasekine ji civatiyê de dixe. Civata Kurda jî tune. Yani weke nimune ez bêjim li Stenbolê 4 milyon Kurd hene, fakat divê em li vir qala civata Kurdê Stenbolê nekin. Li ser navê Kurdên Stenbolê em tu talebê millî, talebê zimên, talebê kültürî nekin. Kurd hem li Stenbolê hem li Diyarbekir tenê hemwelatiyê Tirkane talebê wan ew ê li ser hemwelatiyê bê pênasekirin. Welatiyên azad yani. Na, qala welatiyên azad jî nake. Am hûm bi Kurda bidin qebûl kirin ku 85 milyon hemwelatiyê bê dewletê heye. Hûn jî yekoyek ku hemwelatiyê dewletê ne gazine ku hebe herin Qereqolê, herin Tapiyê, herin deverên fermî. Ev paragraf wateya wê ev e. Dixwazin Kurda atomîze bikin, ev ne projeya Ocalan e. Hukukekî Ocalan û Baxçelî kem heye. Baxçelî talimat daye. Wî ew talimat bi cîhanî ye. Baş mamoste bi dîtina cenabê te sedemên ku dewlet dixwaze mirov dibîne ku wekî eceleyekî, lezekî heye bi wan re. Sedem çi ye ku dewlet dixwaze PKK ya jî Öcalan van pengava bavêje? Yani çi sedemî? Niha li gor qenaeta min ev pêvajo di cotmeha 2023 de dest pê kiriye. Yani bi şerê İsraîl û Gazê dest pê kiriye. Nîşaneyek din heye ku di gulana 2023 de dest pê kiribe. Wê çaxê Baxçelî got ku dinya diguhere li herêmê wê gelek guhertin çê bibe, ez hêvî dikim ku welatê me neguhere. Wate zemîna projeya vê dewletê ku li Rojhilata Nêzik, Rojhilata Navîn şer tund bû, hate famkirin ku İsraîl ew ê şer tenê di Gazê de nehêle, ew şer derbasî Lübnanê bû berê, xwe gîhand Yemenê, dewleta İsraîl bi 6 dewleta re yekser şer kir. İran, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Yemen. Hat famkirin ku ev şerê ber bi wan ve were. Wexta ku Suriye destabilize bibe, li Suriye hêza herî bi rêxistin çekdar û şervan hêza Kurda ye, gotin divê em ji niha de pêşî li vê bigirin.
ev tırsavan aj Rojava'yı Kürdistan'ı. Esasen ev plana Erdoğan ne plana Erdoğan'ı yekeme. Yani ne plana A'ye, plana B'ye. Plana A ev bu ki devleta Türkiye, PYD, YPG, SDG, Rêveberiya Başûr bi hev re zextê deynin ser Esad İxwan Müslümîn bikin şirîkê destilata Sûriye. Esad ev kabul nekir. HTŞ hat kete Şamê ve çağı plana B, ev plana A Devlet Bahçeliye. Lê bo Erdoğan plana B'ye. Ve çağı ev plan ajotun piyasê. Hedefa ve piyasê çi ye? Ve projeye yek destilata Kurdan tek bibe. Niha eviyat nezi 10 salaye devleta Türka jibo destilata Başûr tek bibe çi destevi te dike. De heman 10 salî de jibona li Rojava Kurda tek bibe çi destevi te dike. Ew vê hewldana xwe bidomîne. îro jî li Tişrînê bombebarana Tirka û hücûma kirêgirtiyê dewleta Tirka hebû li Tişrînê. Li Başûrê Kobanê heman tişt hebû. Li Çiyayê Metîna û li Derdor Amediyê dîsa bombebaranê dewleta Tirka hebû. Dewleta Tirka dev jî şer bernedaye. PKK dev jî şer berdijî devleta Tirka de şerê Kurdistanê bidomîne. Hevalê me Başûrî bi çi heşîye ez nizanim. Belkî werhezir dikin ku bi xêra Baxçelî û Ocalan ew ê ji tacîza PKK rizgar bibin. Piştgirî didim vê pêvajoyê. Başa ji bo Rojava dikare çi tehlikekê hebe o divêt em çi bikin yani hêzên Rojava di vî warê da divêt helwîstek çawa bigirin. Eger me besta wan ji axaftina Cenabê te jî xuya dike o pir Kurd belkî sedî notê Kurda jî bi hat fikirin ku hemî mesele Rojava ye yani di vir da divêt Kurd çawa te bigerin. Helwesta Rojavaya heyan bi 70 ro berê baş bû. Lê li ser qedera milletê Kurd danstendin hevdîtinên veşarî tê kirin. Mesela Ocalan ji Başûr re ji Kandîlê re ji Mazlûm Ebdî re name şandiye. Ji Demêrê jî şandiye, ji Baxçelî jî şandiye, ji Erdogan jî şandiye. Kes vê nameyê eşkere nake. Baş e ev name ji aliyê dewletê de tê zanîn. Ev namena jî İmralî derketine. İstihbarata Tirka, devleta Tirka dizane ku Ocalan ji Nêçîrvan re ji Mesûd Barzanî re çi name şandiye. Dizanin ji Mazlûm Ebdî re çi name şandiye. Em pê nizanin. Ji xêndî milletê Kurd temama serwîsê istihbaratê dizanin Başûr jî piştgirî didin ê mamoste. Belê mixabin. Yani çi Bafıl Talebanî, çi Nêçîrvan Barzanî, çi Yek Kurto İslamî bi yekdengî piştgirî didin vê pêvajoyê. Werhezir dikin ku yani bi niyeta paqij wexta ez şîro ve bikim werhezir dikin ku bi xêra dewleta Tirk ew ê ji tacîza PKK xelas bibin. Fakat Başûrî jî beyana Öcalan dixwîne, televizyonê wan weşandin. Mêrik dibêje ji Kurda re Netewdewlet, Federasyon, Otonomî, Kültüralîzm ne guncabe bi civaka Kurda re. Başa Başûrî hûn federasyonun ev hücum li ser wê ye jî. Mazlûm Ebdî tehetanha otonomî dixweste, kanton dixweste, qala federasyonê dikir. Mêrik dibêje vana ji me re nabin. Tu bo çi piştgirî didî vê beyanê?
Ez ê fam bikim ku Mazlum Evdî jî Nêçîrwan Barzanî jî bêjin bira PKK xwe fesix bik û bira derî çek berde. Ji vê re tu îtiraza min nîne. Feqet hûn piçgirî didin vê beyanê. Hûn dibên ev beyanek ciddî ye, gavek pîroz e, hûn piçgirî didin vê. Başûrî divê bizanibin ku PKK dev jî çek berde. Çekdarê wanê li Kandîlê û çekdarên Rojava biçin başûr, pirsgirêka PKK li başûr ew ê hîn zêde bibe. Ev hücumek e. Çek datîn ama Mustafa fesih dike yani çek datîn ev çawa. Birayê ezîz, PKK ne tenê çekê xwe heye. PKK bi taybet li Bakurê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê û qismen li Başûr û Rojhilatê Kurdistanê fenomenek siyasî, civakî, leşkerî û heta radeyekê fenomenek kültürî ye. 5 sale nizamek ava kirine, sistemek ava kirine. Di serê vê sistemê de o calan heye û o calan xizmetê ji dewleta Tirkiye re dike. Ev ne mijarek tenê çekberdanê ye. Baş e wê çaxê PKK bo çi dibe? Ez ê PKK fesih bikim lê ne tenê li Kurdistanê. Li Kurdistanê li Rojhilata Navîn 4 aliyê dinî ez ê rêxistina xwe demokratîk xurttir bikim. Yani ketî serê we an başûriya ku ew ê bi hamleyekê bê nîzamê têk bibin. Ev ne pêkan e. Ez werim ser Rojava. Li Rojava hin hêzên cîhanî di dewreyê de ne. Di serî de Amerîkî û İsraîl dewreyê de ne. Peyê de YPG qesede ev 10 salê wan e bi koalîsyonê re kar dikin. Beyana Amerîkiya bo vê pêvajoyê balkêş bû. Yek ji piştgirî dan vê çekberdana PKK û fesihkirina PKK, adin jî gotin em hêvî dikin ji nihaw pê ve Tirkiye têkiliyê me û şirîkê me li dijî Daişê hîn bi misamaha bibîne. Ew têwateya ku Amerîkî dibêjin em çekber nadin. Heger ne bandora Amerika û İsraîl bê heye de bi taybet zû de amade ye ku talîmata Öcalan herfo herfo bi cih bîne. Başa li vir ez kevanekî vekim mamoste niha qîmeteka wî heye yanî daxuyaniyên Öcalan ji bo Rojava ew be yanî li wêrê ê biryarder Amerîkan ne yani Amerîka wextê ku nexwaze gotinekî daxwaze ev daxwaz qîmeteka wî heye yanî li wê derê dikare li ser wan ew. Birayê ezîz, ji bona Amerîkî İsraîl kanibin dewra xwe bilîzin, divê Kurd jî xwedî îrade bin. Yani siber roj PYD YPG bêjin li gor talîmata serokê xwe em hîmaya Tirkiye qebûl dikin. Ji xwe Tirk dawaçi dikin li Amerîka dibêjin şerê dijî Daişê ez dibêm qey sererkanê wan bû gomej Amerîkiyar gotiye ku em amade ne sê taburê komando bişînin. Ji bona hem ew kampa holê biparêzin hem şerê dijî Daişê bikin. Di vê projeyê de ev hîmaye heye. Hem ji bo Rojava ev hedefa hîmaye heye. Hem ji bo Rojava hem ji bo Başûr. Di vir de ez werim ser mesela Kurdên hundur û derve aniha Kurdên hundur tenê hemwelatiyê dewleta Tirkan e. Lê hedefa vê projeyê Başûr û Rojava jî têkin hîmayeta xwe wan jî bikin Kurdê hundur. Yani hedef ev divê teng li vê mijarê nê nerîn.
Yani efsalni veke amade başıya bir projeydi ki. Doğum Cengiz Çandar godarî kir divê Serok Dewletê Iraqê ew jî Kurd e da mezranerê Yekîtîn İçtiman Kurdistanê. Nêçîrvan Berzanî ji min re gotine ku ev saleke em gelek danstendin dikin divê mijarê de. Yani bi istihbarata Tirka re, bi Kandîlê re, bi terefên Rojava re ev danstendin têkirin. Ev projek xeddar e. Ez dixwazim yê kulme godarî dikin vê mijarê baş fehm bikin. Ha qeneeta min ew ku ev proje bi ser nakeve. Dinamîkê Kurdistanê heteşennikanı Sûriyekê Kürtî ava bike, şerê li herêmê herke here tund bibe, İran û Tirkiye jî bibe nebêjin ew ê bi hawakî tev li vî şerî bibin, ji ber wê ev projeya ku navê wê aştî û civaka demokratîk e, qeneeta min bi ser nakeve. Lê pêwîra me ew e ku em vê projeya dewletê teşhîr bikin, projeya Ocalan em teşhîr bikin, Ocalan bixwe em teşhîr bikin û milletê xwe şiyar bikin, inisiyatîf bigirin. Ji ber wê min got tevgera rizgariya neteweyî bi çekberdan û xwepesixkirina PKK bi dawî naye. Şoreşger û serxwebûnxwazên Kurdistanê terka sengerê xwe nakin. Ana pêwîra me jî ev e. Divê em teşhîr bikin û qasî ji destê me tê jî em tecrîd bikin. بله باشه لور دیتن آتاج ماموستا از می باشه هرن جم دکتر یاشار جی PKK دوی روشه دا چک دینه باشه یا دینه باشه Göko serê 25 salaye 30 saliye em dibêjin ku PKK piştî ku dev ji Kurdistana serbixwe berda, dev ji statûyek siyasî ji Kurdistanê xwestin re berda, ango piştî ku dest bi siyaseta Tirkiyevî kir, hebûna wê jî çekê destê wê jî bêwate ye û ne rewa ye. Di dinya îro em tê de dijîn de yê ki dikane şerê çekdarî rewa bike, tenê hedefê neteweyî ne, serxwebûne heya radeyekê jî federasyon e. Ji xêndî va hedefê millî şerê çekdarî li tu deverê cîhanê rewa naydîtin. Mesela were bifikirin heyam bi sala 2000 ne NATO ne Yekîtiya Awropa bi gelemperî PKK wek rêxistinek terörîst îlan nekirin. Lê piştî ku gotin hedefa me demokratîzekirina Tirkiye'ye, hedefa te demokratîzekirina Tirkiye belçeyê Kurdistanê tu şerê çekdarî bo çi dimeçîne? Da keviş xwara mîtînga çekê, belavoka belavika, afîşa darxı. Demokrasiya Tirkiye روش بر بویات شه یعنی ما مسعود سیکو na rewç ber bi beyan naçe. Rewş ber bi beyan naçe. Rewş ber bi atomîzekirina Kurdav diçe. Yani wexta ku 30 sal berê yan 25 sal berê devî çek berdana bigotina em ê mafê neteweyî milletê xwe bi rêbazê demokratîk bicivînin pirsgirêk tune bû. Ez nebûye reme bi sedem ez wer difikirim ku milletê bê çek milletê kolene. Li dinyê tu milletê azad û bê çek tune ye. Ez ne bi wê hişmendiya işte dema şerê çekdarî derba ez ne bi hişmendiyê reme. Lê mesela me bi PKK re ne çek berdaniya çek ber nedane. Mesela me bernameya wan dij Kurdistanî ye.
yani daxwaza tişkî tu me besata daxwaza tiştekî ne yani federalî ne Daxwaza devlet ne otonomî daxwaza ne tişta ji bo dewleta Tirkiye dikin. Diben dewleta Tirkiye bira baş bixebite. Mesela Selahattin Demirtaş dibêjî wexta Kurd û Türk birabin, biratiya xwe pêk bînin, bi hev re bin, ew ê Tirkiye mezin bikin. Tirkiye navê dewletekê ye. Tu erka me tineye ku em dewleta Tirka mezin bikin, xurt bikin, li herêmê bikin dewletek mezin. Çi erka me heye? Tenê erkek me heye, em vê dewletê ji Kurdistanê derexin. Belê mamosta gelek spas em vegerin alî doktor jî paş Dekatê em ê paragrafa dawîn jî ez bixwînim û bidim. belê Çawa ku her civa ku partiya hemdem ku hebûna wê bi darê zorê nehatiye bidawîkirin, hûn jî bi dilxwazî kongreya xwe bicivînin û biryaran bidin. Ev derbalkêş e, divê hemû kom çekên xwe deynin û PKK xwe feseh bike. Biner li vir peyva hemû kom heye. komiş Mesela bu dere yani perçe xuyat ke diver dîtinate me bes çi yani mebes eşkere ye. Komên PKK yê çekdar li ku hene. Li Bakurê Kurdistanê tune ye. Fakat Rojavayê Kurdistanê heye. Li Rojhilatê Kurdistanê heye. Mesela Ocalan ne gotiye evên li Kandîlê çekê xwe deynin û dakevin beriyê. Hemû kom. Îro şêwirmendê vê dewletê û siyasetmedarê wan binê vê xêz dikin. Baxçelî eşkere got di wê beyanê de hêzên Rojava jî heye. Yani peyv bela sebeb nayînivîsandin. Ne gotî PKK çekdarê xwe bela Abdî bike. dibêje ji bo me derbas nabe xuya ku Belê. daxwaz ji wan pêkirin wê qebûl nekin Mazlûm Evdî vêga werdibêje û em bi temama hebûna xwe piştgirê Rojavayê Kurdistanê ne. Dilê me li Qamişlo, li Kobanî, li Efrînê, li Dêrikê davêje. Û wexta ku ew bi biryar bin bo parastina Rojavayê Kurdistanê an başûrê piçûk weke me biparêzin. Em werdibînin. Ana garantiya wê Amerîkî û İsraîl xuya dike. Sedem awê jî çend bernameyan de min gotin yani İsraîl boçi bi ısrar ji Amerîkiya dixwazik ku ji Sûriye dernekevin. Koridora Sulhedînê Eyyûbî heye. Türk ji vê koridorê re dibêjin koridora Dawûd. Ew ji Başûr û Rojavayê Kurdistanê dest pê dike di ser Ürdünê re, Lübnan, İsraîl digêje Behra Spî. Ev koridor rêya enerjiyê ye. Şerê cîhanê seyem yek li ser çavkaniyên enerjiyê te nediye Trump pela xwe di Ukrayna didi. Yek jî li ser kontrola rêyê enerjiyê ye. Ev koridor li hember projeya Çînê setekî dikşîne. Heger Başûr û Rojava yek bigirin û vê koridorê kontrol bikin, Tirkiye tek diçe. Ecelekirina Tirkiye a ku te pirsî ji ber van sedemane. Û Tirkiye dixwaze ji dinyêr bêje ku Kurd giş bi min re ne. Başûr bi min re ye, Rojava bi min re ye, Bakur ji xwe bi min re ye. Ev plan 100 sal berê meşandin Kurdistan bu çar perçe li her çar parça em bê dewletman. Îro jî Tirkiye dixwazin vê pêk bînin. Divê em jî bêjin na vê carê em nayên lîstikê dewleta Tirka û Ocalan em ê li ser axa xwe bibin dewlet. Wekî din rê tune ye. Rojava Mazlûm Evdî û hevalanê xwe ger
لسر به خطیبن چاوه منه چیز دست به مبه به امر خواست دکانم هرم تبل ارتش آوانجی ببم یه دوی آلی ده تو پروبلم تنه خالق دیجی ککو نیم ساعت ممایه نیم ساعت ممایه گرم باش کار بینم بی وقت خود تمام دویجه که دولت نکانی بو به دار زوره و بداوی بکه به دلخوازی هم خود تصفیه بله بانگا کولتیه یعنی بله گلک سپاس که فات ام وگرن آلی دکتر یاشار دکتر امی که خوش بن تو چاواد اوت که ام بیشن 40 ساله شهر چکداری هیا میکروفونات از شکی بگرم دنگ دوباره دو از پرس بکم پاشه از میکروفونات وکد یعنی دوان 40 سالا دان دست پیکا شهر یازی دست درکتنا پککی کردستان کی سر بخواش 4 پارچان و حتی نها که هاتی الوردرا الگور داخیانیا که 27 می هاتی دانین وکی بیجه ام هاتنه خشینه یعنی مثلا خشینه لیتراتورا کرده دار جمع ما مصطفى زانه از بیجم بلکه پیویس ناکم بیجن یعنی دوردا دوار سوسیولوژیک دا و گوهرتنین چاول سر جفاکا کرد بکه یعنی کرد اگر دخوازت تشتکی نکن یعنی خلقی کرنها بگومان مروفتم تخوازه یعنی خوینا پشمرگه کی یازیگری لاکی هجای 10 ولات هایه یعنی او تشتین که حتی نها بشر کردا بدست خو نخست جور پیوه لی دخوازی تنه یعنی وقتی ما مصطفى بحث کرد که به یک بیجه حتی نها ما تکوشینا خوب چکداری کرد جنا پیوه ام تکوشینا خوب سیاسی تکن لی دخوازی ما عینی دخوازن جور پیوه دوار سوسیولوژیک تا کرد و تاثیره کی چول سر جواکا کرد که کرد بوی آوه دخوازن که تشتکی نکن به میلیونان کرد پشت وی پارتی ندم پارتی یازی لانگری پکی که اون اوه بخورا گوارتنین سوسیولوژیک چاو پیدا کرد جم خود چه بدهش دیواره یازی سر آخفتنی ما مصطفوات و تماشوان آنجی پرس پراتنه میان پرسازی بکن کرم بله که هجی از سپاس دکم نها براستی پر عالی مسئله هي از دخازم ام سر گوتارا تا چک بالا خابدن تا گوتیه یعنی اوه چه انجام لسر روجاوا هبه بله اوکی از خازم پیشی جبو کتو بحث وقته دیکی از پیشی جبو بیا نیرنی خواه ببجم پشر هند تشتین دن هنن که جدینا دوی مسئله ده راستی دبیجن دیروکی اثر ویاجی گریدایی به پرساته برسواته بدم نها اس مسئله پیواجوی ببی آوایی دنیرم دو آلیم پیواجوی هیا پیواجوی که جبو هدف استراتژیک یا 3 سال نو یا ترکیه گریدایی به 3 سال نو یا ترکیه او پرسکره که درو دریجه یعنی مروف دور دا هر سه پرچه هم بپیوه مثلا میثاق ملیه روجا ترکیه خواه وکا اکتوره که جو پولیتیک یا 3 سال انو دا چاوا دبینه کرد دور دا چی رول دلیزن یعنی او گریدایی ببیه او براستی پرسکی درو دریجه her vekeden proseyin küçük henin prosesin küçük derdi kevin mesela 2013 و 15 da hin ev kevan arman jevan hebu ya deslat ejbo kuha deslat ha behez bike ana ha belki jbo hil bijartini jarna jbo ev ke demin usa gredai be menfaatin konjüktürel persa proseyakit proseyadikin اوجی پروسین به هدفین به تاکتیک پچکن از بحثا به پروسس دکم پروسس روجاوا یعنی بیامن یعنی او پروسس کو دست بکر پروسس که روجاوای اساسی خدا ل
بگومان گوا کل سر ادی مسئله پولیتیزه دبه ادی دبه نقاش رایا گشتی کامو و نظام چه ادی دست بدکن ام بجن اکتورین دنجین ویزیون آخه پروادیکن کرچی ویزیون آخه پروادیکن لیر راستی دا جعالی دولتی و او اینسیاتیو به آرمانجن کنکرت به آرمانجن بر بچاو زلال نت دویر لروجاوا ستاتو نبه او پروسس به آوایی دست بکرد بگمانه بکارانینا öcalanjı پر گنجاو بجبویا پر گنجاو از نبه به نرینه مرکو öcalan نبه دستی خواه öcalan esire دیله نکاره آزادی او بکرد نه او نرینه öcalan به آوایی دو فکره öcalan جوی عمره شونده چه هیویا کو جه دولتی جه جیانی جه او که بکه تنه مروفت گوا کو چه هیویا تنه و چه او که تنه دین نینه تخازی تا حبسی بی نظام چه بی لکوبی چه هیویا بیه یعنی öcalan deriye bir bekin öcalan derna keve naçe yani bimine çe hevya bir heve yani loma mrof hevya bir tünne be je devleti je okay azade yani biyamın Abdullah Öcalan ben nerini hay azat ev nameni bisan diye nerini bir evin yani ne havca vaka çava kandili edina dibejin ya carna gavaku işe van dibejin lider yeme dile nabe kuser nabe me peyve hatta derneke ve derva jivara kongre ve aynı tişave be jivara be azad jibe disa aynı tişave jivara be بلا گلی کرد وقت شب بلا تی بگی هیا کنگ او باشه دکتر شروکرنا کنگ او مانیپولاسیون نه سروکی من نویاد خاص بوجه لی او دولت سروی فرض کردن باشه شروکرنا دوانست کت حاجی رجال کم دیل او بکم جبک وقتی من نما یعنی از خازم سر رو جواب چک چند تشتابه یعنی او نقاش تکرن گلو دو فرمولاسیون ده فرمولاسیون که کفات بحثی کرد دو فرمولاسیون ده اویا سدگ پیاده سگدجی حسدجی دکون نوی مسئله یا نه یعنی او متن شخص اصلاحاتی آوکرن کو راستی وشیره تشتی هری گرینگ دو متنی ده اوه کو وشارتنیه چی ودشیره و دشیره کو بری و متنی بری بسی هفته عبدالله öcalan ویدیو و نامه شاندیه مظلوم عبدی از یاشار عبدالسلام اولی چه وفهم دیکن بیا از جه گوهرتنا نیرین و دیتن و توره هلوستا مظلوم عبدی دی بینم بری سی هفته دما کو هی پیوین دا بو روزنامه ایتالیا من حوالی خوره به تلفن من گو کو ویدیو گیهای دستی مظلوم عبدی جوشون دا جولانی گریا دعوا کر کو جارکی دن هودو ببینن و جیرا گوت ام بشاشی هاتن افهم کرن ام دولت ناو دولتی دا نخوازن ام اردی ناو دا اردی دا نخوازن نرینا من نه اوه نرینا من نظام چیه نرینا öcalan کتیه دست مظلوم عبدی لی دیساجی مظلوم عبدی جه همویان ایدنیندن دیپلوماتیک تر او دکج برکو مظلوم عبدی دیگل امریکیه هون بالا خبدن آخافتنا مظلوم عبدی و یا امریکیان ده همین دمیده در کتور او که و ده همین نابرو که دایه مروفتی کاره بیجه همین هواکه او جوه پروسسی جوه نیرینن عبدالله öcalan امریکی جی بری 3 هفته 4 هفته حیوان جهیه او جی ویا زانن او گوتنا پچک یا کو پر به کرتی به کرمانجی به انگلیسی بوله به کرمانجی او کده هاتی بو گوتن جالی امریکی وان و یعنی او برسوه که پر توند لهمبر هدفین ترکیه یال روجاواییه برسوه که پرتند یعنی مروف دکاره بیجه که ده چاوه امریکیان ده پیام عبدالله öcalan
نچوی سری ده چاوی امریکیان ده جبو کو روجاوا بستا تو بمینه نه حوجه تنی مظلوم عبدی صالح مسلم نزانم کی بین اقنا کرن برای هر تشت دوی امریکا به اقنا کرن برای هر تشت دوی اسرائیل به اقنا کرن برای هر تشت سبا گاوا کو اردوغان باش الور از کوان کی وکم دکتر بگوید اردوغان سنی به جمله خواب رجا بکیم خلاص بکیم اردوغان اگر کن نخوازه سبا بکوه ده حال زلنسکی دا کوه روژه کرد دوی هفدیتنا وی دا دوی او قوی پر بقوت با ارگومنی وی پر بقوت با پر بقوت با اردوغان او 6 ماه سر وی هفدیتنی او دکه خواه حضر دکه هفدیتنا عبدالله وجالان جی حضر کرن اردوغان جبو دیگل اوکی نوی چیه ترامپ چی به جای ترامپ را وای دوسیامه ما به عبدالله جان راو که اوان نیرین و ویزیون بینه او که نه ما در روزن دجوار ده تمی ما به کردارا دوستانی دانیه نه وکا کو چاوشتر گود بیشن 2000 ساله کرد و ترک دجمنی هبن ترامپ تشکل ساگوتی بو او یان چاشه وای امبرای هبن ام جبو روجاواجی لهب کرنا شر جهان یکی دل جهانی تشبه یعنی تاریخ دوباره که اوچاخ او دخازوانه یعنی اگر بمشه تدیت آنها گروپ کیج محافظه کارین کرد گروپ کیج اسلامیین کرد چپکرین کرد لدیار بکری او کنفرانس او کرنه کو آنها پروپاگاندا حمایه دولت کرد اگر کرد نبه ترکاره بن او تک بچن او 6 ماه بچالاکی دناو اکادمیسیانین کرد دناو انتلیکتوالین کرد دناو سیاستمدارین کرد تی بلاو کرن سیاستمدارین کرد کو حیات دو نتوه پرستی قاشو دکرن اکو محافظه کرن او کن آنها جمرا تهدیده بزمانه که تهدیدواری دبیجن اگر هون قبول نکن ترکیه و سر کرداوی او بکوه بلای نظانم چه او اخفتن او نیرین او دیسکورس او 6 ماه تی بلاو کرن جدما کو حتی مروفت کاره بیجه جدما کو هودا پار شو اتفاقی بدگل جمهور او که کرد وچه اگر تی بیراوه سلیمان سویلی تشتکی گفت کو اویا یعنی پروژه دولتیه اون دنگ خواه نکن جبو کمالیستان جبو اوکا گفت چیه؟ یعنی دولت ترک چه تی دستوی جبو کردان کرد چاوا لروشلاتا نوین نبن اکتوره که ژئوپلیتیک سر بخواه بدبن حمایه ترکیه دبن جبو ویا یعنی او ویزیونا 3 سالا ترکیه دا ژئوپلیتیکا ترکیه دا او هيا yani tiştin ku konjüktürel derdikevin ortaya dve bekarbinin jiboko ev Kurdan vaka aktöre ki ku gredayı bi Türkiye ra inşa bikin. eger te birave Erdoğan gotine ki got bir revşa İsrail ku dest bikiriye u Suriye ku anha heteşe çu çamiger جبو مسئله هری گرین کو پیشیا پروژه ویزیونا 3 سال ترکیه نو یا ترکیه ده بو پروژه آمده بو او پروژه آنها تی چاره سر کرن چی جانه او پروژه میثاقی ملیه کرد چاوه بین کنترل کرن یعنی آنها جه او دکن کو ام بجن او فرصت دایی وان کو ام بجن کرد بکن دستی وان نه تنی روزا ولی لباشور جله ایرو نخوازم سر باشور بپیون یعنی نه گلو د متن دا جبو سدگه جبو حسده او که نقاش هیا بله بردو که AKP سواد کلت تشتکوت گفت اره او وانجی او دکه لی اگر بالا خواه بدن او یا نهاد زیده اهمیت نهاد دانی دم itiraz کر گفت کن نا حسده ندوی او که دایه دوی کاتگوریه دایه
چما اردوغان دولت باچری بیانه کرن پروبلم چما روجاوا واندنینه جبركو او دزاننكو عبد الله هجلان بريوي جسجة درا جبهية درا نامشان ديه او مسألة زانن ليه مسألة اوكو وانا نتني مظلوم عبدي اتنابكن مظلوم عبدي ايرو دوی ام زيده سروانجي نتشن يعني از خازم سر بطيبتي سر سوسيولوجيا روجاوات الشكي بيجم داوية ده ليه دوی زيده سروان نتشن جبركو دما مرو بوان هوالا را دبيبه نتني يعني مظلوم عبدية صالح مسلمة انا كسايا حمو اكتورين هوالي ميكو للروجاوانن دماكو بوان را دبيبي بله کردایتی هر زیده دل روجاوای ده بویا هر وقت بویا لیک کردایتی روجاوا هر وقت جبو باشور و باکور بویا یعنی جبو خا او چی داری نبونه اکتورکی او جبو روجاوا او نکردای جبو روجاوا نکردای سربوخانه او هر دایم گریدایی به باکوری یا به باشوری را بونه آنها جیانا روجاوا سوسيولوجيا بحث سوسيولوجيا ديكي سوسيولوجيا روجاوا فرض دككو او ببن اكتورين سربوخا او نبتني بعبد الله هجلان بباشور راجي بقدر راجي بإدنا راجي دوی اره اگر اوانا دخوازن علی کاری بکن سرسران سرچاوان لدوی او ببن اکتورین سربخواه دوی بخواه بریار آخواه بدن بخواه عقل خواه او بکن اری حمو قهرمانن اری گلک برخوادان اری کردیت یوان پر جمن اوتره لی يعني روشنبون كردبون تشتكيدنا او فيركيا بعقل خا فكر كرنيا بعقل خا قرار داينيا يعني انا ها بصالح مسلم ببيبه بمظلوم عبدي ببيبه باوكرا او يحمويا بيجن اري راسته ام وكواد فكرن ظالمتش ليه ام نبدا استخوانه يعني لو ما او تشكو كيف فؤاد قلت يعني براستي يعني برو اكتيف نينن لدو بویران ده دچن روجاوی تاین نکن روجاوی دیار نکن ویزیون آوان بخوتون نیه او لبنده شرعانن لبنده درزیانن لبنده باشورن لبنده نظام نامه عبدالله جلانن لبنده امریکیانن یعنی دوی پرو اکتیف ببن اکتوره که سربخواه اگر او نبه امریکیجی نکارن علی کاریوان بله گلک سپاس دکتر پرسی گلک هاتنه همه بکرتی بحث آوان پرسازی جواب بکن لی دوردات شکی دن همش با ما مستفواز همش با تاجی متخواز بیجم یعنی اگر هاتو مظلوم عبدی لسر داخوازا اجالان چک خلوه درجی دینن بیجن هم که بنا بوردیا شامه بوان را بین او کرن و چاقی بدیل تنه که امریکا اگر بدل وان و اسرائیل نبه هزکا دن پیدا بکن جبر که چک همیشه که امریکا ندانه لوی داره هزکا دن آلترناتیفه که دن پیدا بکن لوی داره یعنی افزید کاره یعنی مرش پاشگو نکردی تشته یعنی کاره تشته که دن بخورا در که به اگر تشته که واچه به لگلک پرسات نه یک جه همان وی پرسه بکن جوان پرسا کرد ما مستفاد که آزاد رزگار گوتیه پرس نیرین دمه که دگوتن امریکا به کمک تایبت روش آوایان پکته مظلوم عبدی ده پارزه دا آپوی تشتک نینن سریوی گلو دبه هکه مظلوم عبدی بگوتن آپو نکه تشتکی بین سریوی بکه حول بده کسی که دن لشونوی بجی بکه و آنوی برطرف بکه حوله راکبه پرسندن جازف پرسا بیجم پاشه اون او بکن برسوایی بدن شکر نوین تشتاکی کربو گو پرساکی کربو بگره اموی پرسه بینن چاوامه پیدا کن خوشکا نوین
الور پرسکی او کریه پرسک من جه ماموستا فوات هیا دبه کرد خواه چاوا آماده بکن کاره اف پوزیتیف افکت بکک و کردین باکور دف جه برایتیا گلان برده و وگرن سر کیملیکا خواه و داخوازا کردستان که آزاد بکه و دیار دبه که اسرائیل جه کردین باکور ایک دیاری دده ترکا و دخوازه کرد باشور و روژاوا خلاص بکه اوه پرسکی دوی واردایه طبعا پرسات برسبا هم بده حتی که هم پرسیدنزی پر بکرتی بجبر که 10 دقیقه ماه راستی بله ما مصطفات نهای یکم اولکاریا مظلوم عبدی بل وساوی به گریدایه اولور ام دزانن وان سالن داوین اولکاریاوی امریکی د پاريزن سفری وی در به işte helikopter امریکی وان چنوتن با مظلوم عبدی ترس نتنه öcalan wî bide kuştin yani heteşe jî dikane bixwaze bikuje wexta ku helwesta Kurdistanî neteweyî bi israr biparêze Tirkiye jî dikane İran jî dikane yani dijminê me pirin û em mecbûrin li hember her dijminî hayîdar bin û xwe biparêzin pirsgirêka me نه امریکی، اسرائیل، روس، چین، بریتانیا نافشار جهان سیمه و لکیجان قنجکا جهان شرپفشونک چه بوید تمام دولت جهان ادنا وی شریدنه yani şer 14 sal Suriye demeşe maşer Esad u İhwana bu Amerika'da de bun, Fransız'da de bun, İran, Türkiye, Rus tamam adını döndür Suriye'de bun. Şerri İsrail u Filistin ne tane şerri İsrail u Hamas'e bu. Tamam devleti cihanet navi şerri de bun. Em nıkarın yekser helvesta van devletna buguherin. Le em dikanın helvesta xwe tespit bikin li ser wê helwestê banga yekrêziya siyasî bikin. Numuneyek bidim, sala 2005 Amerîkaya bo Iraqê anayasak pêşniyar kirin ku her bajar bi Bexdê ve girêdayî be lê otonom be. Eva anuka pir bûyî modaya ademî merkeziyet, desantralizasyon. Mam Celalev imze kir vegeriya hewlerê kadroyê PDK û kadroyê YNK gotin em qebûl nakin. Kemî federasyonê em qebûl nakin. û li ser Amerîkaya ferz kir makezagona Iraqê li gor binav li gor sîstemek federal hat îmzekirin. Aniha jî mesele desthilatiyê navçeyan pir xurt yani waliyê Kerkûkê nizanim hewlêrê bajarê Erebaydinê li gor projeya Amerîkî ewilî hatiye xêzkirin Kurda û qebûl nekir got federasyon gotin wê çavê sê bajar bên ba hevde ew bibin herêmek federe. Heger Kurd xwedî helwestek neteweyî bin û li ser wê yekrêziya siyasî pêk bînin dikanin bandor li siyaseta İsrail jî bikin li Amerîkî jî bikin. Lêke em li sehayê tinebin kes nayê ji me re dewletê ava nake. Pirsgirêka Rojava yek jê ev e ku PYD YPG li ser terîtorya Rojavayê Kurdistanê siyaset nakin. Li ser Bakur Rojalatê Sûriye siyaset dikin. Bakur Rojalatê Sûriye sedî 6 hefteyê wê Erebê sinene. Hêzên SDG li dor sedî 6 ez baş pê nizanim hinek dibên sedî 5 hinek dibên sedî heftê çekdarên eşîrê Ereban e. û ev bona rojên pêşde ji her cûre destêwerdanê re vekiriye.
em de çawa kanin pêşî li vê bigirin berêberê yekrêziya siyasî ya millî li başûrê biçûk Rojavayê pêk were bi başûra yekrêziyek siyasî peyda bikin û Kurden her çar aliyê cîhanê û her çar parçeyan piştgiriya projeyek neteweyî bikin li Rojava. Dema ev tune be Amerîkî İsraîl nizanim koalisyona ji mer tu dewleta ava nakin. Xalek din ez bêjim tamam îro yani kes ji me ne muhîbê İsraîlê û İsraîl jî ne muhîbê Kurda ye. Em dizanin ku ji 48 wiheyan bi salên nodî İsraîl û Tirkiye hevalbendê hevî stratejîk bûn. Têkiliye istixbarî, leşkerî, iktisadî, siyasî di nava her du dewletna de xurt bûn. Sedema ku têkiliye wan xera bû doza dewletbûyîna Kurdistanê ji salê nodî pêve. Dema AKP hat desthilatê ji du wiheyan bi 2013 têkiliye AKP'ye û İsraîl jî pir xurt bû û li hevdû bûn çi pirsgirêkek wan tune bû. Kengî xera bû li Sûriye şer derket, kêşeya Kurd xuya bû û li Misrê darbe çêbû. İsraîl û Suudî û Amerîka piştgiriya darbeya leşkerî kirin. Erdogan jî piştgiriya Morseyê domand. Têkiliye wan ji wir xera bû. Anuka jî kêşeya wanî esasî Kurdistan e. İsraîl bo berjewendiyê xwe statûya Kurdan diparêze. Siber roj Tirkiye ji Kurda bêtir berjewendî rê İsraîl û Amerîkaya bidin ew piştgiriya Tirkiye bikin. Ev demê siyaset ya berjevendiye rast tamam usta. belê keko ev fersendê dîrokî ne. Di du çarda de Başûriya û Rojavaya fersenda dîrokî revandin. Yani hin wê çav Tirkiye daneketibû Sûriye pêşmerge derbas bû çûbû Kobanî sînorê Ereba di nav dewleta Iraqê û Sûriye'de Daişê ji holê rakiribû me nikanîbû li jor pêşmerge li jêr gerîla kesê hewle de sînorê navbêna Kurdistanê ji holê rakir. Siyaset balaya kabul nake wek xwezayê ye. Dewleta Tirka ji vê sûd wergirt daket berê Cerablusê dûra Efrînê dûr Serêkaniyê dûr. Ev dem jî fersendek dîrokî ye fersendê dîrokî jî li bende mirov nasekine. Çawa dewleta Tirka acele dike divê siyaseta Kurd jî acele bike. Pirsa dünya Bakurî divê çi bikin ji bo mesela İsraîl migo şoreçgerên Kurdistanê divê sengerê Kurdistana serbixwe û yekgirtî terk nekin bi vê helwestê vê operasyona dewleta Tirka li hember Kurdistanê deşifre bikin bixwazin pêşî lê bigirin bi temama hêza xwe bixwazin hêzê bidin hêzên Rojava ku bona derci hedefê xwe millî bernedin û Öcalan û Bahçeli û Erdogan teşhîr bikin bi millet te bidin pamkirin ku ev ne pêvajoya aştiyê ye. Niha aştî du teref şer dike ya terefek zorayê din dibe aştî çê dibe ya her du teref pata dikevin wê çaxê aştiyek çê dibe. Li sehayê me zora dewleta Tirka nebiriye ku aştiyek di lehê me de çê bibe. Ji bo aştiyek di lehê me de çê bibe divê em zora dagirkera bibin. Dewleta Tirka em ji holê ranekirine lê dixwazin hedefê xwe siyasî ser me ferz bikin. Ev ne pêvajoya aştiyê. Aştiyek bi vî rengî tune ye em li hember van aştiyê dagirkera nene. Divê em karê xwe binerin. Yani çekdanîna PKK'yê, xwefesexkirina PKK'yê, dawî li têkoşîna me yê rizgariya neteweyî nayîne. Heta divê ji berê bêtir em cehd bikin ku
صحابالا نمینه ور بیجم و برایجر قالك سباست كم وقت راسي وقت خلاص بولي ام چند دقيقه دنجي بدني بلكي دكتور ياشار زي تشكي بيجا اللي دور دا تشتي خيات که اگر هاتو اسرائيل بپشگیری اسرائيل درزي و علوي فدرالیزم بخوازن او بکن کرد و شاغه و روشا کردار شوا بد و کرد جویا کمتر او نکن يعني هر خاصات ترک فرض بکل سر دخواز اجالان که بجه چک دین و تشتکی او نو کن بکفن بن کنترولا شامی و اف تشتیه یعنی دویت مرو وانازی او نکن دکتر گوت نکی داویت بخوازی بجی تماشاوان را او بکی کرم که میکروفون چالاک بکن سپاستیکل تو دنگه بکی بله مفکر بله پیشه از خواستم بگم که او دکلراسیون نه دکلراسیون اج بو پرسکریکا چارەسەر کردنا پرسکریکا کرده پرسکریکا کرد و کردستانی چارەسەر نبویه او چارەسەری قبول کردنا یک نتویتیا ترکیه پارادیگمای یک نتوه هاتیه قبول کردن جالی PKK و جبر که لیدری وانه لوما دی بجم PKK بگمانه دناوان ده انسان دن هنن که وک دبک و وک وان وکی نافکرن لی لیدری وان لیدرتی وان مرجیه هری رسمیه او کیوانه از اجالان مروکی بنده لی مروکی آزاد دبینم آزاده سربسته به عقل خوی آزاد و فکرات بیجه نتوه پارادیگمای یک نتوه یا دولت ترک قبول کریه مثلا کردی به پارادیگمای قبول کردن یک نتوه ترکیه نای چاره سر کرن لورا کردین کو دخازن سیاست کردی بکن دوی پارادیگمایا نتوه کرد بکن اساسا ناونده پولیتیکا خواه هبونا خواه بوی مشروع بکن بوی روا بکن مشروعیت وان رفرانس وان دوی نتوه کرد با اگر اساسا نتوه کرد دیسکورس خواه گوتار خواه پیش بخن او چارەسەریە سەختە ئەو چارەسەریە سیمولاتیف و تێک بچە و پر زوو کارە ژە ئالیێ گرسەیە کو مانیپولە بوونە ئانەها کارن هشیار بن ji Kurdan ra rewşenbûnekî nû hişyarbûnekî nû lazime çawa salên hefteyî mixabin yani 45 sala da ew temsîl werkir ku Kurd carekê din ketin eqlê xwe vesayet dan dewleta Türk heta eviya xwe kolonîzekirineke nû ye yani ew temsîla siyasiya PKK Abdullah Öcalan ji bo Kurdan yani xwe kolonîzekirinê xwe mitingehkirinê xwe kolekirinê dide pêşiya milletê Kurd ve çareyekê wan heye yani çareya herî mezin netewebûna Kurd e netewebûna Kurd dikare hemû pirsgirêkan astengan ji holê rake çareserî bike eger Kurd netewebin hemîn tişt ji bo Rojava derbas dibe Rojava eger bibe netewe û weke aktorekî serbixwe dikarî be otonom biryara xwe dikarî be bide wêrekiya ceserata ew qehremanên ku eskeriyê xwe de qehremanî kirin lê di rewşenbîrî de divê qehremaniya rewşenbîrî tiştekê din e divê bi eqlê xwe tu tev bigerî azad bî ez dibînim entelektüelên Rojava pir caran rexne dikin wê davî hin aktörên baş derketina holê ew negerî dayî bi partiyan pir rexneyê axaftinên Öcalan dikin başûrê dikin çima hûn destêwerdanê karê me dikin ew dikin ya rastî divê xwe rexne bikin berî her tiştî başûrê bakurê erê dikarin her daîm destêwerdanê bikin li divê berê her tiştê hûn bêjin em li virin em biryara xwe didin
اگر نبه او روجاوا نکاره بکه اکتوره که چالاق اکتوره که کت قریبه پیش روجاوا آوا بکه و در سوریه نو داجی روله که کورکتور باش بلیزه آن حال روجاوا کسین وکم پیاده و کسین وک اکتورین کرد کلو لأوکنه لصحينا لبندا هنا كينكو او ليستيكي خراب بكن ليستيكا شامي خراب بكن لبندا درزيانه لبندا علويانه لبندا اسرائيل لبندا كسين دنن يعني وسهاتيكو قوتنا سوز دانينا تركيا را سوز دانينا جولاني را سوز دانينا عبد الله öcalan را كو او نه اكتوري خراب كرنا ليستيكي بن يعني دوي او لغور بالنزاكة السياسية بهر كثير ديالوج دبن أزانم ناميا كو عبد الله öcalan شامدية بيدرا دور دا قوتيه كو هون أوكنكن يعني هون بهر كثير بهورا تكلي دينن ناف ديالوج دبن بروسيسا دولت بنا نو هون نبن أكتوري خراب كرني هون نبن أكتوري خراب كرني و اویاجی دککو یعنی شام چی ببجه و قبول بکن ترکیه چی ببجه و قبول بکن بگمان او نرحتن یعنی اویا نکو سگده حسده پیده مظلوم عبدی کو دخازن کو به پولیتیکای بکن بیامن نه آزادن بیامن نه آزادن نکارن پرواکتیو جبو برجوندی روجاوا او ویزیون آخه بدن قبول كرن تبيكو هري بهيس هبن اون صحايدا لسوريا هري بهيس اكتورا هري بهيس هري ساغلام هري اورجينال هري كو روايه اذن و بيغومانه كو قالك ملتين دنجي لبندا كردانن يعني على فيجي بالبندا كردانن كسن سيكولار جل سوريا بندا كردانن دروزي جل بندا كردانن كو اگر كرد انيشياتيفا كي بگرن alternatif ki بگیرن شاميرا ببجن ام تك نتويتي تك دولة عرب ناخذن ام ويا قبول ناكن و رونن او كخبكن يكتيا خاي نتوي يكتيا نتوي للروجاوا جبركو آزاد نينن جباشور و باكور آزاد نينن لوما يكتيا نتوي چنا بجي حياكو دبن امري وانده فرمانا واندنا چنا بجي چه قصبین با هوجی چنابه بله گلک سپاس دکتر مالاتاوا با علی مردم گوتیه پرس از رجات کم که دخواز و چیه ببجن جمرا که اموجی وک و بکن تنی بگوتنی چه نابه گوتیه پرسکی آوکریه گلک سپاس با پرساوی جی از بارد کم مهدی دیاتن 8 دقیقه خوب سرجی کرلی كيك حاجه خازم جبو برسيت شكي فيجم يعني چاره چواكو جولاني او كاخا يعني اجتماعي كومكر كونفرنس اخا اجتماعي كومكر چاره سبيروش كرد انيشياتيف بگرن كونفرنس اخا نتوي يا روجاواي درست بكن وكا الترناتيف وكا جبو پیش روجاوان ويزيونك دينه بروجه كي دينه جبو روجاواي و او چاره يعني تشتي كو الباشوري او جبوس اواكرنا دولتك مركزيه يا دكتور ما مستجزانا حولدان هنا كوميسيون كي تشتكن جبو دستور كي بنگاين يا اناياسات بجن زاغونا كا درخن كرتيدانن يعني يشغل غورا خو او كي تشكن كافي افج خطريه كي تالوكه كي مزنر پیشا کرده يعني دخوازم تشتك بيجم براي حجي بله ما مستجز یکم از ندوی قناعته دا مکوهتشه بکانه نتویه کی لسوریا آوا بکه طب انگلیزی دمین نیشن بولدینگ yani نتویه کی آوا بکن 6 سالی دمزانم 7 سالی باعث العراق لسوریا لمصر ناصر لیبیا قدافی خستن نتویه کیش دولت آخر آوا بکن نکاری بودن آوا بکن باز جهتشه بهتر نیز بو که کانه به نتویه کی آوا بکن سکولر بون گلک پیکاته یان پیشگری دستندن هتشه
nepêkane ku neteweyekî li Sûriye ava bike û Kurda, Durziya, Nusayriya, Ermenî û Süryaniya û Erebên seküler ji vê mecmuayê neteweyek ava nabe. İstikbala Sûriye parçebûn û qeneta min 10 sal lê li pêşiya me döndür Sûriye'de dê şer hebe. Siyaseta Kurd divê vê bibîne. Yani Amerikî, Türkiye, Ocalan, Juan Redibêjin işte entegreyi HTŞ'yi bibin. HTŞ û rejîma wanî li Şamê ne mijara ku Kurd kanibin entegre bibin. Ew ji vê re ne müsaidin. İjar ew pêşniyara Keke Yaşar dicî de ye li wir problem heye. Li wir problem Bakur Rojalatê Sûriye'ye. Yani konferansek neteweyî tepkere çekil, heger wek navê xwe neteweyî be, divê ji terefê siyasî yê Kurda pêk bê. Li wir PYD û YPG tifaka wan bi hêzên Ereb re ne. Yani Bakur Rojalatê Sûriye ne Kurdistan e. Sedî şestî zêdetir nişteciyên Bakur Rojalatê Sûriye yani dema tu Raqqa û Dêrê Zorê bi ser xe û xwe bigêjîne Helebê zêdê sedî şest nişteciyê wê derê Erebê Sünnene ye. Yani berê PYD, YPG divê vê kêşeyê çareser bikin. Başa kuyayı vakt qediya. Mamosta metxwaz pirskîdin jî bike pirsekî Kurd yani bi dîtina cenabê te ev pêvajoya ku niha dest pê kiriye yani tenê nava dewleta înisiyatîfa dewleta Tirkiye yan hêzên navnetewî jî divê ew ê de destê wan tê de heye yani vê pêvajoya ku dest hatiye dest pê kirin. Pêvajoya Bahçeli Ocalan. Belê he. Yani bêguman ku destê dewleta tê de heye. Fakat ez nedwê qenaetê de me ku mesela destê Amerîka tê de heye. Amerîkiya belkî zêdey salekê haja wan ji vê pêvajoyê hebûn. Fakat ez nedwê qenaetê de me ku Amerîkî û Tirkiye li ser vê projeyê sedî sed li hevin. Û netîce ev proje serketin am serneketina wê ne tenê destê Tirkiye û Ocalan û PKK'de ye. Yani sivero şer di navêna HTŞ û İsraîl'de derkeve dê çi bibe? Yani tê gotin ku HTŞ xwestiye hücumî Durziya bike, İsraîl sed daniye gotî tu nikane dakevî. Nusayri nüfusek zêde ne dindir Sûriye'de û ji desilatê hatine xwarê beşik rexistinê nava wan de jî hene. Yani serketina vê pêvajoyê ne bi îradeya Bahçeli Erdogan û Öcalan ve girêdaye. Bi şerê Ukrayna û Rusya ve girêdaye bi konfrontasyona Çîn û Amerîkiya ve girêdaye û pêşbîniya min ku ew ser nekeve. Lê em nikanin bêjin wele ser nakeve em ji xwe re mala xwe rûnin. Divê em hîn bêtir hewl bidin xwe bi rêxistin bikin û projeyê dewleta Tirkiye û Bahçeli û Ocalan jî têk bibin. Belê. Mamosta gel. Helwesta İranê mühim e bira. Yani me ew jî bîr kirim qal bikin bila bimîne lê pozisyona İranê girîng e divê pêvajoyê de. Ser vê pirsa te tiştekî vêjim. Belê. Niha du aliyê vê meselê heye. Yekem yani mirov divê gawa ku ser momenta jeopolitîka nû ya li rojhilata navîn û li Tirkiyeyê analiza dike divê heman nebêje ku projeyeke yan tişteke. Carna momentên konjüktürên jeopolitîk, rewşên jeopolitîk yani ji xwe ber jî çêdibe. Yani em bêjin bandora evke heye, dominoye heye, bandora çi de perperîkê heye. Mesela em bêjin ew erîşê ku İsraîl anî ser Hamas û pişta bir ser Hizbullah û em bêjin bi rastî wana bêtesîr kir, bi bandor kir. Dûr da efektek çêbû, bandorek çêbû ku ew
رخصتنين كو بروكسين وكيل هيزن وكيلن جوان الروشلاتا نابين چارەیەکی دوزەنێکی وەرەکردن جبركو حمو اريشن دولة مزن يا وكا ايران وكا تركيا بسبب ببهانه وان وكيلارا يعني وان هيزن بروكسيرا تشيدبون نها دو رنگين ويچبون براكتيكي دا يك ب اريشو ب ترور كرن و بالظلمه تديد حماس تكبر سروكي وان كشتن اوكي حزب الله هميش شو لب المساله او كده المساله هتا شيء ده اس ايديولوژيا هتا شيء جوهرتنا وان جهاديزما جلوبال چی گوهرتن هيا دوان 5-6 ساله بتايبتي پشتي چونا داعشه گوهرتنك دست بكر يعني او جهاديستن ل ميثودا مصلحت او كرن انها يعني چيه ميثودا مصلحت ام بجن براغماتيزم يعني نورمال ايديولوژيا كي جهاديزم يا جلوباله بالدولتان دولة دنيوية علاقة داناينة مثلا القاعدة وصابو داعش وصابو لي أوانا براغماتيستن خوا أدابتكرن جبوكو قدر أوان نبي قدر وك يا داعش خوا أدابتكرن كتم بتركيا راتيكلي بقطر راتيكلي بسعودية راتيكلي أنا خوا تخازن بجهورين أوجي ببيشة بي خوا كرن رسمي رواقرتن ادي ما دبي مساله ده ما مساله بكك از بگومان بینم کود او نگ اريبك اقل ام بجن امريكي بروجيكت ندا يوان كا هنج بي اواي بكن ليه او افكت باندورا دومينويا يعني قواكو او از جي تركيا جيغو كا از جي مثلا تركيا او بكم بگومانكو اوروبي دنيا دماكو رخصتنا كي چكتاره وكو جعالي وان وقت تيروريست هاتيه دمغا كرن هاتيه قبول كرن وشخوره بيجا از چك داتينم وخفستكم بيقومان جبو اويا جبو هركسي اوكا يعني هركس قبول باره اويا يعني هركس كاره بيجا تشتكي باشه بوزيتيفه ليه جبو كردان لبيشروجي لباكور او ناي واتيكو PKK ام دیسا به PKK بیجن PKK واز بویا PKK ji kontrola tevgera Kürt berdewam nake bid ne domine evi belki be hebe hişkayı xabedin Serbiya u be vecari be alikariya eşkere be devleti be alikariya devlet Bahçeliye be alikariya mite be alikariya hezendin ve xwe او اوتوریته او کنترل خو بخوازن کو بردوام بدن بردوام کردن د تفګرا کوردا لدوردا شر ایدئولوژیک شر ایدئولوژیک انا حاضر کې ورته دوی تو درکوي هولې انټلیکچوالین کوردوی درکوي هولې ببیجن کو اورګه جبو کردان تشتك ناينة برجواندية كرداد ورده تنية أو يك نتويتية أو داوية ده تركبونية يعني تركبونية أبياد في ورا نقاش كرن زاني لتركيا أول يعني جبو باكوريجي alternatif çare أبا يعني بله يعني درز كاوك برسي بيجمو بقدينم يكشي سديسد از باور دکم که اف پروژه حیات نه باور دکم دزانم که اف پروژه دولت ترکیه و دوی وارد دوی اف پروژه نشالی کرن اف زده سالنی وکیه لسر و خبات هاتیه کرن سرو که جهپه چند روزبره گو از زانم 4 کس کوردیناسیون و پیواژه 20 کس و آماده کریه جبو ماکزاگونا نهو فردوه ده سروک جهپه گو اف پروژه لجیه مجارا سوریه و پراغماتیزما هتشه اره هتشه پراغماتیست خومینی جی پراغماتیست بو وقت هات سر حکم هم کمونیستین ایرانه هم نتو پرور ولات پرورن کردستانه پیشگیریا خردان خومینی هیا که خومینی نگه خوگی ها ارده به هزاران کرد و کمونیست گش قتل کرن
Tayyip Erdoğan jî pragmatîst bû, hat serhukm ji du diya heyam bi du sêzda liberalî waz dikir, işte pêvajoyê İmralî da dest pê kirin, heya derket li parlamentoya Go Kurdistan heye, herin li dokümentên meclisê yekem wan binere, kengî ku bi tena xwe îdî bû desthilat û piştgirî ji MHP'ye stend, rûyê wî eşkere derket. Îro jî pragmatîst e, herkes pragmatîst e. Muhim îro desthilata Sûriye lawaz e, tevgera Kurd li Rojava xurt e. Heger Rojavayî Kurdên Rojava vê hêza xwe hayl nebin û tedbîr nestînin û bihêlin ku heteşe desthilata xwe xurt bike, ew ê fatura wê ji wan re giran be. Em mecbûrin vê bêjin. Yani pragmatîzma heteşe pêşî li cihadîstiya heteşe û neteweperweriya Ereba gava wanî ewil navê Sûriye got komara Ereba yan Sûriye û terefê Kurda jî ev tejirandin û işte tebrik peyamê tebrîkê jê reşandin. Eyde baş em li bir qeyb Dawîtînin biraya hicî. هنا جواد گرمه ولی راستی جی 10 ساعت و 20 دقیقه بس از بیجم ام بیلن هنه که لدمین پیش بلکی پیویستی به پروگرامه که دنجی هبه هیت دکتر یاشار زفتگریه توزه جی بگره برنامه یک دنجی که كيك اري كيك حاجي استخدم شكل بيجم كيك فوزي قوتيه باندورا جواكي دروني ديشبل سر نتوا كرت ابيا يعني بفكره ابيا دو برنامجنا او جرى دو برنامج او سرخو برنامج راسته يعني فيجن ليه استخدم تشكي بيجم كيك حاجي جبو مثلا بروجه يعني بروجه از جبو جاليه ناو دولتي و جاليه امريكيه و دبيجم كو برسا او بروسيس لتركيا نه پروژه وانا لو ما دبیجم باندورا دومینوی لجالی ترکیه و بیگمان او پروژه جبری داجی هیه ج گرتیبونا عبدالله öcalan او خبات جبو حتیه او کرن و هر وقت گوا کل لازم بویه جبو وان گیاشتنا حواری او که لیوی داویه بیگمان أنا تمنى يعني تمني همويا أو تبن يا أجلانجي تمني بيدي أو دبا يا بخشليجي جي إدنا جي يعني ضوية ده خازن بشكل هاني تبن يا كيك حاجة تبدأ كده برسكر يا كم عجلة دكين أريد جبوا بيامن جبوا روجافا ستاتوية وجبوا ترامب عجلة دكين ليه يعني راستي مثلا أنا ترسن بيكو عبد الله أجلان بارتيا كو تشيبو فرس بك بمره يعني او ترس جي لبابانه يعني انا ها دكتور يعني لفر عبد الله öcalan ميسيون اخا انا ها جاني يعني ادافي يعني ايدي جي ايرو شند عبد الله öcalan hiç در نخينجي اما عبد الله öcalan قوتنا اخا قوتيه يا ترك دكارن لپیش بکار بینن بیجن ایکو پکک آوا کر ایدولوژیا سرخوابونا کردستانش 4 پرچان نها هاتیه خشینه لپیش کارنج بو موکن بجون چت غازین يعني خلق بمليون طرفدار وی هنه بیا تاثیر کی سروانجی که يعني هذا تشتكي بو دم پیش اوه يعني ام تشتكي كل بيجن ام زانن ام چیز خوازنی بري كيلو بين سلام ليه دكتور تشكي دنجا يعني مثلا كردي نه PKK دست بکریه نه PKK داوی بیاد پارتی که 40 سال 50 سال خبات کرد گیشت انجام کی که افتکوشی نوان یا زی اف سیاست که حتی ها مشاند نه بکری ملتی و کری وانات یا ملت دن هنه پارتی دن هنه مثلا کرد حل نوی روژت قرار یلانگو همه هم بیجن هم چک دیننجی مثلا حل نابه يعني مثلا کردا مثلا کی مازن اوه يعني گلک سپاست کن
مالا و آوابه ما مصطفوات وين مالا واسر ومالا تجي آواب مالا تماشوان تجي آواب وكيف خوشون برنامه برای خوی عزیز یاشار دوماند دما و بمین خوشر شاد و سرکفتی بن گلک سپاس من خواستم کسی که دن پارتیا طرفدار پککی جی بینن که به عالی نبه یعنی امل سر وان داخفن ها کسی که جوانتنه لیم فکری خود بیجن مخواست که اوجی یک هبه جوان به برنامه دا ما داخوازی کر لی وقتی وانتنه بگو ام پر مشغول نها ام نکارن تداود کن لیکن اسمت اوزون روژا سیشمی و پروگرامه که لدار بخه دگل که بله دگل سروک